barasa iko 10 itu nasab masuk kita hung 7 ke 2 14 21 suruh maboting nasabak di situ 7 ke 3 ya kode naboting ko 21 sampai 28 marat jini tu musur ko ni 30 layase oko pitu matu 42 na pamilo si boting makanya namo pure boting melo to boting ko tu pemang jadi oko itu tajagay lakay tabua iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah de nakajili-jili iya na melo jo kata jamak tabawi liman na tasapuy palipalin na napatales sa nyuman tarinda napatapoda kada salama kidengo tajang irewa de natakalupa iyo poko medyo kalakay na kaname na jo kana sa kana anyo demerto iya angkay pole lakay aja di pidasusah angkay pole kagaga na bawa jampuy masija isuro tuda ko kadere na pay baw sara na mamak ko age po nangi aga waki borang saya teh kopi atau air putih iya bener ajar kau pole mau napa kader pa talipokan pa masih bis ka ubi manang ka man makunray pada wartawangnya makutana siapa aja iya magi hadija na masengarang denang ka na masusah angkay nabita pole ni tay puro na palio ko popana na panasapu-sapu nagangka matinro nabita dena kedo hadija madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama iyo po ka pang hindi baineta dena ka na palio ko popana pa dena ka na iya komeki mite roneta de tako na magampang paliuban niyo ko popata na patasapu sara na waruwarong sara na tapatan na papenadin na makotiha na makunre makoka urusan naman naman itay nurus ni sama ng urusan na tawi nasa kayano ko Jakarta mapad di uto na kayano ko jupan na nasa mapad ilaka na pure na boss sa pedayano ko Kalimantang mapad ido Chili na yano ko bone padalang kay laki na jamba-jamba denisang ko charana na happy mana minaita dito kago ko deka mengaku ubar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah suruga itu di makunray magapta makanja puasa paraluta makanja tajagai wisyahwata na paridonya suami apami ya tapigaw insyaallah maka nabi ta'ala naman sapa ikay pintu na suruga menola tama na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na amakiro agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo pakanjakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat jagay tiyan tiga insyaallah kau bisa masuk surga dari pintu mana saja makanya mamakunray pa po makanya perlu mi sabaray di makunray iya tabar tahamo insyaallah maka naman wapo je lakay ko pa ko ro iya mi matumi tu jodota iya pa kami toje tu lakay lamba loading mak bicara to lima lauli su capa na desa kadake ketengah na nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melolaw tapa makan anu bawan ni itu tidak boleh memotong pembicaraan suami itu ada dampaknya biasa itu teh akan dapat diwatasi tembus lekana termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan ya kumana na ilakay ta sabar ki mamakolat tu pinapa kimana na mabicara Paan kami to makunray na pay dua lapada na lakay na tapanasamuhan na sudah na sama pay tapu kinru jemi lolaw ini penting sampai kang ya itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain tak kecuali lakay ta mataruh dia natarima di dani pak kami to lakay mataru-taru pak ka kato tu patak kalupang kato tu patala kato tu manana terutama tu manana biasa pensiunang ko pensiun itu makanan na tu pinabay nila magay apa alena na masanginan na ya biasa waktu na de panapansyong o kumikantor imanan na rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan na mapadima na leleku nagay capu ni bicaran na sisan na pansyong di na masangi manan na ni materu apa makometi itu pa ang kamete itu pa harus tersalurkan
Ya tu makun raya saya rasa bu lebih. Ada mesti na pau. Yan na tu ampay na mo mak bajabali man na to. Manonto man na to. Iya, waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu. Jadi na pura nama Pak Guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang de na tu na me mate Pak Capu nih. Memang di matindro. Iya, ya makun raye ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang. Ah, ya na tu ampai makun raye marepa katulu-tulu maja. Iya. Pak de na capu na. Iya, jadi komanda na iba ini tapasagi mana na maka taruh na capuri. Ya. Iya, tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tatang ka masalah Pak Bu. Dega rumah tangga dega masalah. Maka dia nang kenapa ngewang aja tak cerita. Iya, namo ustaz. Iya, tu ampe ustaz dia na pacoy bay na lo macara mabuti nga pa ni sab kada banyak satu nanan laki. Iya, namo Pak Cama. Ang kamana masalah na Pak ku dega ka rumah tangga dega masalah na. Iya, dega ang kamana. Maka to to teriolo. Dulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na. Ang kami tahu liwa tasilo si panerpa si ulas si rempa. Iya, angka toto kemana makobami. Iya, Pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai ko tapi dia nak lupai. Makanya kong kagaga naman na 5 tahun tu ningaraman pa emang itu. Rewak manang. Iya. Napa nito nakutan naman na tu tanggal lahir tadi sama paga ulang tahun pernikahan kita kasi iga. Na dega ningarang rone ya tu. Pajay dega na urusu ya tu. Iya. Itu namo tu ulang tahun nana deto disang di podang disang itu. Karena tidak pernah memikirkan itu. Ya pemakun ray na naman manang itu. Tanggal botiku tanggal asiku. De na urusi rone ya tu. Iya, zaman-zaman namin itu naurusu. Makanya tapasabara ila kaita. Insya Allah ko makanja ipalayanata dena ka kita-kita. Palagi makukot tantangannya mereji itu Bu. Annat tu arwa agato makadasera. 1:9. Makunrero nih. Ci dia roane sera makunrei. Siaga sayingata asera nape nak dare dia piga jandai we. Dia piga tercatat dah sangona karena iya nanya tu janda bahaya lah ada tu iya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ini deh roro tak nalakai tak ko ya tu naita upasa meman ni kajagai meman ni iya kadang mak kokoi mereka tu pa ya biasa sandala mi ulawan ni nau tau ya mak kokoi namo lakai ni nau tau mega pangalakai mak kokoi. Tapi aku makan jai servis insya Allah. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insya Allah aman terkendali itu. Iya. Taplah nih Bu. Pakan jaki lengi paket aja na tulir ro dastar dega mga dega modele na sa kadake man kitu sila dastar sa kake kakalipa na kay galo na kay kasabot. Iya. Na puji toje na pake na sama nyama macake tekon dal macake na 5 na sabo na tu ang kamu baju makai solio komana la maria itaro ya panipake ko melo boting mak gaya maka ballo melo lo joka ya ko kibolana de ga modele namo anni malam pu pale koto pada tikungan oko kampokku de tona ko komanya de de pigage rumah gayang kamana ni ulawang ipake toko amas berjalan ya tuh lasai ulu nalakai iya make cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau buting jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa-biasa itu perhiasa tadi makunda makelicu bu mana tuh Bu anti makelicu bu rantai makelicu bu gelang sembunyi makelicu bu mana tuh Cidi itu bamu bak cicing, nasabak yana rumah bicara cicingnya. Maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na wong kana tu tau taroi aja na mau aku tenangi. Iya, ya kuki anak 5 na de tau patu gagah. Ya kuki jari manis na berarti tau kalakai na tu. Iya kuki datu 5 na janda ye. Iya. Itu ka cici tengah. Kali cubui. Iya. Iya.
Jadi to tomato riolo de nakutana na sampe romata milimana na sao janda yano. Iya. Na itami on kana tao pura taro-taro na tao. De na nakutanang. Iya. Nasa bangkatan rana. Iyo pumakoko uy pasangi manang. Di nagamisang. Iya kare. Padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ya nak baju celak tahu mata tu, ya nak baju ri dia nak darah tu, ya nak baju ungu janda ya tu, iya maku itu, jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara pada itu mau lukange magi na to mala talo magi na to mala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ku mak buai lokai jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak mana tu iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat membentuk karakter asipak talo ko ya tu talo itu ngang ide na makanja libun na tapi ulaun na salakan angka mana tu maknana syariat hakikat ma'rifat iya asipa talo ko yaitu talo pa ekong katalo talo iti tilo ko manu enerangi ya ko mababoy de nan caji manu tatap mi mancajiti tapi ya ko jokay na curi manu anakmu poda makoro pabu anak-anak kita patami pesantren loko kiye pasangi kiye didi tongang itu de na baruba wakta na tapi iko mo barubah tapi agan na curi ampe kedo madecen na kiye na makito itu makna itu. Iya aja nih lebah mau luba malah telo de pede risau. Anak mun rito mana tu make garupan na gattu. Gattu di pasero, gattu di bakoro. Itu. Iya, tapi pakai luar biasa, iya. Jadi upasangi ini kunci. Kemudian si disipak na nabi ta'ala. Maku ya. Si disipak na nabi ta'awar rewa. Ta'ala ya. Namo kumamaulu kia bana roti ngerang. Agah. Aja tasusaiwi pada tak rupa tahu. Ia naroya rahmatan lil alamin. Aja tasusai pada tak rupa tahu. Kenro ki monro. Ia ko imangi aja tasusai jamaata. Maka lampe bacaan na tahu nakan na asam urat imonri. Kanite tulitin tu nama kontul yang kamu pilago. Aja iya. Aja nama lampe lada bacaata ko mancaji mangi. Kemudian ia ko makmungi aja to sa sisaypu imang napay taluaya na baca to 5 semeni betul na rokok no iya ko maju imangin ng kaongko na aja makadeng kasyati mawat duhay iya pesangi iya nasaba itu ayat Al-Quran walaupun kalau seberat binas na palaulisu itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya aja tak kada anu mina baca menyama tu ku surah pendek apa iya tu masyarakat ya tu jamaah na curi lalangati apa na apalah ya ku surah malampe na de nagagamis sa sambung ya kada de li ko mani kami umpikaw de sa gidi mabaca surah makay lampe sisa natasaka mamakoma nang imonri sale dito ka patuji meloy sambung dito ka mapalay maka na ba mani jamai ko mani ba kami umpikaw yo poko kuluallahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal yan na nakadab de usahakan jamaah ikut hatinya ke imam iya aja nama sesa ko panitia yaro panitia itu makotoro ustase makoto pacara mai melampela ada cara ma musese jamaah rate macara masih sile ni menri utu na tay demo panapaja iya jamaah makoto aja to tasese ustase silalo na menri macara mo to limita jang iya makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magai tuli suro macan ne suro aga nandegay pasadeg ngedega kasi aling gaga iya pak kami to lakai makoto maka cigo maka me ballo me anrena memang rebali memang remanu memang rewaso ta 10 apa misa buna store yan ang kalakay makoro bu bacang ni surayasi na masih jamakapo apa ya tu iya ya kung kadita di aronewe talengi makun raya nale na makataniwi 2 kalimat
ya ko talingi mak ang kadita lah. Pak bere tu mak ang kadita taroy. Amananya tu. Jadi di makunre ko makadila kita ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita. Apalagi makadayala di ko kanton na. Oo aja lalu. Maka depak tali ngajo lo dita 10 sabu meka mali balik kadang ko kakanto ko aja lalu tali. Loki mali sulara tabawangi lakita ali na pamalingi. Apa itu makunre ko milay di 10 sabu na di 50 sabu na runto nalaman ang iya tu. Dia kagak sesudah. Biasa dah Dewi sengok kumanya. Ya. Iya, mak itu kuncinya. Jadi talengi mak barakat tu pak di eko pure nakatan ni makun raya. Iya. Napa itu pak dongan na makun raya luar biasa. Iya. 3 kali lebih cepat diijabah. Jadi makun raya anak-anak tak tilo dongan. Pak makai ka makun raya mandari kalau ka macaramang ka niwae na pasipulu. Doang ustaz. Makai. Woi betan anakku. Oh. Agak memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua. Matanda tuh Pak Bu, ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tu indok no komelo berhubungan Pak Mupu Bapak Surongang. Maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay ketika dia lepas kakak ngajo lakak ko. Iya na tu mak bali-bali tu anak ekongka. Iya. Deto kakak ko Pak. Iya, aja. Yang kedua angkat to nasawi maka tengah mak bicara ustaz ya to situ ko tengah mak bicara cakarudu. Iya, ya nang kana anak 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu. Iya, aja. Iya, makanya Nabi ta nasuruh ki mak jenne supaya tak dengi cakarudu. Pa na cakarudu makun reta berhubungan non rodara ya tu anak insyaallah. Mon rodara tu makun re makotiha matanga mak bicara tu anak. Yang katu Pak Burana mo ia ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 napa to mala paje halus napa baca salawat ni gosoka yawana lilana kapitu supaya dia cepat bicara. Madu Pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh. Ya kalau lutu ipan newe berarti madu asli itu. Ya jadi madu dengan garam halus lagi sapungu kiyawana lilana bacangin salawat ko jumai ko makatok baitawe insyaallah itu cepat bicara ya kodena yero air sumur gars kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah ya ta'ala tapi nungang insyaallah termasuk kalau ada orang diru yang tidak mau berhenti itu air sumur gars obatnya itu kami mato tu we na nabi tak purana dogi khusus. Nah pasangan maka dia mati kak ya mati mudiowanga dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara itu berakan biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir maka daka onna air rotala aja tak susai pada terupa tahu mak bali bola ki aja tak susai pemerintah tak aja tak susai insyaallah ya ko iya na tu bali galut tak aja tak susai Pak Megato tu bali galu mapa kere-kering lalu mina aja tak pasolay na pujay pambatan na galu. Kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galung kato mako atu may ga rupana tu Pak Galu Pak may ga paya Pak Galu mato jadi wisang. Kemudian aja gi jamata iyan man ro batala dasar papa DC ngi iya papa DC televisi ki papa DC ngase Pak Jarato je madece ngi tu papa DC televisi ngi Jarato madece Pak mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na Pak deke na kamaja soli tahu iya de to na ko penra de ina tu na kada guru tajara tu papa pedeceng elektronik madeceng Pak mega kelasina iya de to tapi de to kago ko di iya ya tomi mako ya ko malampuki insyaallah le ya kong kagagatta de na berhaki malay sekoro natali sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turun mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya natu nang katau Pak malasa anak ko pi Singapura napang ka Pak Burana angkatoi di anak tamalasa bodrek minino na paja nay ramya daw kiloro paja ni tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasana de na sau ko de na no pole mabela nala Pak me kaung kosona. Jadi makanya ajak na po ngalata la papasoy na pamaso tapaso memang sebelum dipaksakan Pak itulah saya makomo tu ini ibu-ibu aja tamaseke
Bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata ta apa silele tahu pa itu tamaseke dia kasi ngaran na ya ko mati dia gatot terri on rojane tu tau seke pak namo tau seke cacatoy ya ko mati tau seke sikap bimite nasa laban law si masyarakat buru ni runtu asan na yan kat di pataw biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja tamaseke abasaki nasaba ya mitutuli na rampe tawe iya rawaran parangnya aja nilemak ya pas sidakangi komeki malomo meki salama ya sidakangi iya masigi ta luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasangi tabangung pakanjaki masigi yan ang makanya mo masigi ko to kampung menre dale yan ang kamasigi ko to kampung ede na tarpalihara makunruto dale ko to sinre ka to dale si kanjakan na masigi makutiha komeki mite dale ko to kampung edupa sema ka tabangung masigi wala na po ang Allah Taala pakanjaki insyaallah yan ni onroy mak berejama turun ni baraka ko to na ya tu balesue balaw ya mi atunan re ko anu masalah ya ko tapasu isakka na denanre iya ti ampai pak ko magalo nga nang kabalesu manre balaw lo po dami makado wajah ti asakka na jami menemuan re tu sapa ko rode nak menjasa ka magandrusu aja nanya tu mujama tu iya nanay sama to nanay sam na atan na po ang Allah Taala na masikiri manang iya pa iyan na din nasusakka itu tatak makasolang iya lakay law sala anak siya mangkali nga baca motor sila po aga ko may magay nasaba de nasupat tolak balana iya tolak bala ki buah iya basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe la sa jamaah dengan keluarga anak tatapatudang ilakay tatapatuda manri ki si bawah mabela tulasay iya makokoy anak naman ri kulon televisi lakay naman ri ko kadere bayne naman ri kulal dapurang ni de ga baraka tak de manang iya na tak de makokoy may kapabu kembalikan itu supaya barakah penutup ya ko degagan tule male carma aku pamulan tu capana upasangi cidi sikiri aja tasalaibi aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi meni bawah meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kuluk meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril meni bawah yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napati law barakana insyaallah ia miko daraja tabutukan surah al ini sirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na sesuai tabaca napati law barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anak kumatu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nakura siratu tabaca surah al ini sirah ia ko tulima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina atayna aja nakura siratu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupuramana ni tamal kangero na demo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, merepet ya wacarma itu Pak. Maka dade, ya kami komisa ngisi Pak anak pertamamu. Dua sifat aku tuh sigaru. Iya tuh anak pamulang sifat jelek ibunya ada di situ. Sifat baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misang sipa anak pamulata sapa bani aga sipa makalilang ukindo nangka kutu mandake sipa baik bapaknya kau kutu ya ko anak kedua si balikan na sipa jelek bapaknya kau kutu sipa baik ibunya melekat di situ ko anak kedua iya ya pa menerotisan tapi na wakala tutup pandita ya ko anak makunrai pamulang kutu indok na tulayo lo mati biasana. Iya kau nak arwane pamulang anakmu ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mau tak maselang. Aja mau tak kena di Pak salama nak. Tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten. Itu ilmu kebanyakan. Maka dawo ya ko itegere. Itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Kemudian ya rona matandre siri iya na sipa makan jala dapat iya na matandre siri na tayo insyaallah makunray din na nabukai auratna iya pa iya may masalah makoko ko media sosial nakan na ni hadesa na nabita makadang kataw matu
pura milaw toba tapi dini tarima toba na nasaba po nga latala subo nga ngijana tapi natungka mapitang na jana. Yan ang kalau makukan dosa melalui media sosial na mo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan natuto din ya dampang dosa na. Yan ang mga makukoy. Ang kasiyasa berita hoax. Iya tiyasa ng berita hoax, berita bale. Ang kato tiyasa prank. Aga prank. Bale to ya tu. Bale mana ngi ya tu Pak Bu. Iya si cede viral, ya si cede viral. Ya mana namanya masalah makokoy. Mudah-mudahan itu kok penranga. Taruh ni viral ko makanja mo. Daripada viral dan masalah. Banyak berita hal disaring itu berita. Aja na megala ada media sosial. Onroto na masalah na tema koko kumana man ni HP na patama. Di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala. O kung mani HP, nang kacede masalah, tapos makibo status. Uy, ay ko menyesal. Agak menyesal. Napay mapangewasi balakay na tapong penre ni status. Oh, ternyata kau begitu. Tidak seperti dulu lagi. Magani kong kaduda mako meyawa sabar saynya anyo. Iya di situ. Iya tapi mako mati itu Pak ya kung nadapi ni patapulo tung umuruk na telayase ada di situ keinginan ingin menikah namo tu makun raye melotot tolay lakay na ko tu ang kato keinginan na. Iya, nadapi yero. Makete po barkadua tania kalipatan 7. Pitu suri mas sampajang. Barasa iko 10 ito masuk kita hung 7 ke 2 14. 21 suri maboting. Nasaba di situ 7 ke 3. Ya kode naboting ko tu 21 sampai 28. Marat jini tumusuro ko ni 30 layase. O kopi tumato patapulo dua na pamilo si boting. Makanya namo pure boting meloto boting ko tu pemang. Jadi oku itu tajagay lakay tabua. Iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah. De nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawi liman na tasapuy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kidengo tajang irewa. De natakalupa. Iyo buko medyo kalakay na kanamena jo kana sadya kana. Anyo demerto. Iya ang kay pole lakay aja di pida susah ang kay pole kagagro tuda ko kaderena pa ibaw sara na mamako age ponangi aga waki borang saya teh kopi atau air putih iya bener aja kay pole mau napa kader pa talipokan masih bisa ubi manang kamana makun ray pada wartawangnya makutanan magi hadija na masengarang denang kana masusah. Ang kay nabita pole ni tay puro na paliw ko po pananapa na sapu-sapulo nagangka matinro nabita dena kedo hadija. Madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iyo po ka pang hindi baineta dena ka na paliw ko po panapa. Dena ka. Naya komeki mite roneta de tako na magampang paliuban niyo ko po pata na patasapu sara na waruwarong sara na tapatan na papenadin na. Makotiha. Ana makunre makoka urusan naman naman itayo urus. Ni sama ng urusan na tawe. Nasa kayano ko Jakarta mapadiuto na. Kayano ko jupan na nasa mapadilaka na. Ay pure na boss sa pedayano ko Kalimantang. Kaya na jamba-jamba din isang. Beko charana na happy mana minaita. Dito kagak ko Deka mengaku. Ubar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah. Suruga itu dimakun raya magampalada. Ya nama kanja mo sampai ja paraluta. Makanja puasa paraluta. Makanja tajagai wisyahwata. Na paridonya suami. Apami ya tapi gawe insyaallah. Maka nabi ta'ala naman ipsapa ikay pintu na suruga menolak tama. Na magampang. Ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na. Na makiro. Agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo. Pagkanyakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat. Jagay tiyan tiga. Insyaallah. Kau bisa masuk surga. Dari pintu mana saja. Makanya mo makuray di makunray. Iya tabartahan mo insyaallah.
maka naman wapo je lakay ku pakoni ro iya mi matumi tu jodota iya pak kami toje tu lakay lambak loading mak bicara to lima loli su campak na desa kadake ketengah nah nanya apa tu makun raya tak pemakan jak kali-kali na nasa kuje melo lawe tak pemakan ha nu bawan ni itu tidak boleh memotong pembicaraan suami itu ada dampaknya biasa itu teh akan nampak diwatasi tembus lekana termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih maraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakai ta sabar ki mama ko letupi apa gimana nak ma bicara. Iya. Dua lapadana lakai na tak pernah sama. Sudah na sama. Pai tapu kin ruje melolawe. Iya. Ini penting sampaikan ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakai ta mataruh. Dia terima di deni pak kami tu lakai mataru-taru pak kah iya kata tu patah kalupang kata tu patah lo kata tu menenak iya terutama tu menenak biasa pensiunan iya ko pensiun itu oh makanan nak tu iya mandari mapat di do cilina bainena magai apa alena na masanginan nak na ya biasa waktu na de pana pensiun ngokomi kantor manana rewa ilaw boleh deh namanya bicara na pak capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan mapat di mana leleku na kay capu ni bicara na sisan na pensiun di na masangi mana na ni materu apa makomet itu pak angka mete itu pak harus tersalurkan yaitu makun raya saya rasa bu lebih ada mesti na pau yan na tu ampai na mo mak baja bali mana na to manonton mana nak to iya waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu jejena pura nama pak guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang dia na tu na mate pak capu nih memang di matindro iya ya makun raye ya na dia na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang ya na tu ampai makun raye marepa katulu-tulu maja iya pak dia na capu na nah iya jadi komanda na iba ini tapasagi mana na maka taruh ini capuri ya iya tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah tetangga masalah pak bu dega rumah tangga dengan masalah maka dia nang kenapa ngewang aja tak cerita iya namo ustaz iya tompe ustaz dia na pacoy bay nina lo macara mabuti nga pak nisab kada banyak satu nanan laki iya namo pak cama ang kamana masalah na pak kuwa dega ka rumah tangga dega masalah na iya dega ang kamana maka na to teriolo dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na ang kami tahu liwa tasilo si panerepa si ula si rempa iya angka toto kemana makobami iya pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan iya nak dampai ku tapi dia nak lupai makanya kong kagak naman na 5 tahun tu ningaraman apa emang itu rewak manang iya napan itu nakutan mana tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga dan dega dingarang-ngarone ya tuh pajai dega na urusuk ya tuh iya itu namo tuh ulang tahun anak-anak dia tuh disang dia di podangi dia disang itu karena tidak pernah memikirkan itu ya pemakun rey nama-nama manang itu tanggal botiku tanggal asiku deh na urus ya rone ya tuh iya zaman-zaman nami itu na urusuk makanya tapasabara ilah kaita insyaallah ko makanja ipalayanata dena ka kita apalagi makoko tantangannya mereka gitu bu annat tu arwa agato makadasera 1:9 makunre rone ci dia roane sera makunre siaga saingata asera nape nak dare dia piga jandai we dia piga tercatai langsung na kana iya nanya tu jandai bahaya ada tuh ya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ingin deh roro tak nalakai ta ko ya tu naita upar sa meman ni kajagay meman ni kadang mak kokoy mareba tu pa ya biasa sandala mi ulawan ni tahu ya mak kokoy na mo lakay ni tahu may ga pangalakay mak kokoy
Tapi aku makan jay servis ta insyaallah. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insyaallah. Aman terkendali itu. Iya. Taplah nih Bu. Pakanja kilengi paket aja na tulia ro dastar de kay mga dega modele na sa kada kay mga kito sila dastar sa kay kakalipa na kay galo na kay kasabot. Iya. Na puji toje na pake na sa manyama macakke pekon dal macakke na lima na sabon na ti. Ang kamu baju makai solio kumanan lamari itaro ya panipake ko melo boting. Magaya makabalo melo lojo kaya ko kibolana de ka modele. Namo ani malam pui pale koto pada tikungan. Ingat penya ibalo matandre. Iya, oko kampukku de ton ako manya de. Iya. De pigage rumah gayang kemana ni ulawang ipake. Toko amas berjalan. Ya tutul lasay ulu nalakay. Iya, make cici si tonra-tonra. Tani foto nagang kasiku. Tasak lala-lala jo kalau butinya. Jangan berjalan penuh dengan kesombongan. Biasa-biasa, yaitu perhiasan tadi makunda makali cubu mana tuh Bu? Anti makali cubu, rantai makali cubu, gelang sembunyi makali cubu mana tuh? Cidi itu bamu bak cicing, nah sebab yana rumah bicara cicingnya. Maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na ong kana tu tau taroi aja na mau aku tenangi. Iya, ya kok anak lima na de tau patu gagah. Iya kok jari manis na berarti tong kalakay na tu. Iya kok datu lima na janda ya. Iya. Itu ka macici tengah. Kali cubuy. Iya. Iya. Jadi tu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na so janda yano. Iya. Na itami kana tau pura taro-taro anak na tau. De na nakutanang. Iya. Nasa bangkatan rana. Iyo pumakukwa. Uy pasagi manang. Di nagamisang. Iya kare. Padahal itu pesan. Dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ya. Iya nak baju celak. Tahu matawa tuh. Iya nak baju ridi. Iya nak darat tuh. Iya nak baju ungu. Janda ya tuh. Iya. Maku itu. Iya. Jadi dari dulu itu menjadi simbol. Pada itu mau lukange, magi na tomala talo, magi na tomala bura. Iya na rumah bicara bura malempu. Ya kumak buai lokay jantun na jolo pita betungan na kaihlasa jolo mo pala jolo. Mako mana tuh? Iya na rumah bicara. Tradisi itu yang berbicara di masyarakat. Iya, membentuk karakter. Asipak talo ko, ya tu talo itu ngang ide na makanja libun na tapi ulaun na salakan. Angka mana tuh maknana? Iya. Syariat, hakikat, ma'rifat. Iya. Asipak talo ko, yaitu talo pa ekong ka talo iti lo ko manu enerangi ya ko makbaboy de nan caji manu tetap mi man cajiti tapi ya ko jokay na curi manu anakmu poda makoro pa Bu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiye pasangi kiye didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi agan na curi ampe kedo madecen na kiye na makito itu makna itu. Iya aja nih lebah mau luba malah telo de pede risau. Anak mun rito mana tu make garupan na gattu. Gattu ni pasero, gattu ni bakoro. Itu. Iya, tapi pakai luar biasa, iya. Jadi upasangi ini kunci. Kemudian si disipak na nabita tala. Maku ya. Si disipak na nabita tapawar rewa tala ya. Namo kumamaulu kia bana roti ngerang agah. Aja tasusaiwi padatta rupatau. Yan aruyasa rahmatan lil alamin. Aja tasusai padatta rupatau. Kenro ki monro. Iya ko imangi aja tasusai jamaata. Maka lampi bacaan na tau nakan na asam urat imonri. Kanite tulitin tutu na makon tul yang kamu pilago. Aja iya. Aja nama lampi lada bacata ko mancajimangi. Kemudian ya ko makmungi aja to sa sisaypu imang. Napay taluaya na baca to 5 semen ni. Betul na rokok no. Iya. Ko maju imangin ng kaongko na aja maka din kasi ati mawat duhay. Iya, pasangi. Iya.
Nasabah itu ayat Al-Quran. Walaupun kalau surat binas na palaulisu, itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Aja tak kada anu minabaca menyama tu ku surah pendek apa iya tu masyarakat ya tu jamaah na curi lalangati apa na pala ya ko surah malampe na dia nagagamis sa sambung ya kada di li ko mani kami umpikaw dahil sa gidi i mabaca i surah makay lampe sisa natasaka mamakomana ng imonri sale dito ka patuji meloy sambung dito ka mapalay maka na ba mani jamai ko mani ba kami umpikaw yo poko kuluallahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal yan na tunah kadabde usahakan jamaah ikut hatinya ke imam. Iya aja na masesa ko panitia yaro panitia itu makotoro ustase makoto pacarama melampela ada carama musese jamaah rate macara masih sili ni menri utu na tay demo panapaja iya jamaah makoto aja to ta sese ustase silalo na menri macara mo to limita jang koto lakai aja ta susai baineta susai wi magay tuli suro macan ne suro aga nandegay pasadeg ngedega kasi aling gaga iya pag kami to tulakay makoto maka cigo maka may balo may anre na memang rebali memang remanu memang rewaso tas 10 po misa buna store yan ang kalakay makoro bu bacangin surayasi na masih jamakap apa itu iya ya kung kadita di aronewe talingi makunray nali na makataniwi 2 kalimat ya ko talingi ma ang kadita alay pabere itu ma ang kadita taroy amana itu jadi di makunre ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita apalagi makadayala di ako kanton na aja lalo makadepa tali nga jolo dita sa pulo sa bumeka malibali kadang ko kakanto ko jalalo tali loki mali sulara tabawang ilakit tali na pamalingi apa itu makunre ko milay di sa pulo sa bunan di 50 sa bunan runto nalaman ang iyo dega kasasuda biasa dah dewi sangyo kumanya ya iya makitu kuncina jadi talengi mak baraka tu pak di ekopure nakatani makunray iya napa tu pak dongan na makunray luar biasa iya 3 kali lebih cepat diijabah jadi makunray anak-anak tak tilodongan pamakai ka makunray mandari koloka macaramang kaniwae na pasipulu doang ustaz magay uy batan anakku agak memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua matanda tuh pak bu ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tuindo na komeloy berhubungan pak pu bapak surongang maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay katu jelele kakang aja lah kakku iya na tuh mak bali-bali tuh anak ekongka iya dito kagak ko pa iya aja yang kedua angkato nasawi makatang mabicara stas ya to situ ko matang mabicara cakarudu iya nang kanana 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu iya aja iya makanya nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu pa na cakarudu makunre ta berhubungan on rodara ya tu nana insyaallah on rodara tu makunre makotiha matanga ima bicara tu nana yang katupak burana mo iya ko juma alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 napa to mala pa halus napa baca salawat ni gosoka yawana lillah nakapitu supaya dia cepat bicara iya ya ro madu ya tanya madu asli pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh ya ko lutu ipanewe berarti madu asli itu ya jadi madu dengan garam halus lagi sapunguk kiyawana lilana bacangin salawat ko jumai ko makato baitawe insyaallah itu cepat bicara ya ko dena yero air sumur gars kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah ya ta'ala tapi nungang insyaallah termasuk kalau ada orang di ru'ya yang tidak mau berhenti itu air sumur gars obatnya itu kami matotu we na nabi tak purana dogi khusus nah pasang maka dia kumati kak ya matu mudiowanga dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara itu
Itu barakana. Biasa mau kata Allah, tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir, maka daka onna ya rotala aja tak susai pada terupa tahu mak bali bola ki aja tak susai pemerintah tak aja tak susai insyaallah. Ya ko iya na tu bali galut tak aja tak susai Pak Mega tu bali galu mapa kere-kereng. Lalu mina aja tak pasolay na pujay pambatan na galu. Kato mako atu pura pi macho mo tay na pa mapasolo way galu. Kato mako atu may garuban na tu Pak galu Pak may ga. Pak ya Pak galu ma to. Jadi wisang. Kemudian aja ki jamata iyan man ro batala dasar papadece ngi iya papadece televisi ki papadece ngase Pak Jarato je madece ngi tu papadece televisi ngi Jarato madece Pak Mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na Pak deke na Pak kamaja soli ta we iya de to na ko penra de ina tu na kada guru tajara tu papadece elektronik madece Pak Mega kelasina iya de to tapi de to kago ko di ya tomi makoy ya ko malampuki insyaallah le ya kong kagagatta de na berhaki malay seko ronatale setulain supaya rezeki itu akan keluar tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tapaturan nu mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar ya na tunang katau Pak malasa anak ko pi Singapura na pang Pak Burana ang katoy di anak tamalasa bodrex minino na paja na iramya daw kiloro paja ni tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasan na di na sau ko din anu pole mabela nala Pak Mega ang kuso na jadi makanya aja na po ang Allah Ta'ala papasoy na pamaso tapaso memang isa belum dipaksakan Pak itulah saya makomo tu iya ini ibu-ibu aja tamaseke bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata apa pasilelay tahu Pak itu to masike dia kasi ngaran na ya ko mati dia kata terri on rojane tu to seke Pak namo to seke cacatoy ya ko mati to seke sikap bimite na laban law si masyarakat buru ni runtu asan na yan kat di pataw biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja ta masike abas sakit nasaba ya mitutuli na rampe tahu iya rawaran parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo iya meki salama ya sidakangi iya masigi ta luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasangi tabangungi pakanjaki masigi ya na makanya mo masigi ko tu kampung menre dale ya nang kamasigi ko tu kampung ede na tarpalihara makunruto dale ko tu sinre ka tu dale si kanjakan na masigi makutiha iya komeki mite dale ko tu kampung hidup pasema katabangungi masigi pola na pong Allah Ta'ala pakanjaki insyaallah ya ni onroy mak berejama turun ni baraka ko tu na ya tu baleswe balaw ya mi atunan re ko anu masalah ya ko tapasu isakka na denanre iya ti ampai Pak kumagalu nga nang kabalesu manre balo lo poda mema kada wajah ti asakkan aja me menemuan re tu sapa ko rode nak menjasa ka mengandrusu aja nanya tu mujama tu iya nanay sama tu nanay sang naatan na po ang Allah Ta'ala na masikiri manang iya pa iyan dyan na din nasusaka ito tatak makasolang iya lakay law sala anak siya mangkalinga baca motoro sila po aga kumay magay nasaba din nasupat tolak balana iya tolak balaki buah iya basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta sileleki supaya aja na sawe la salasay iya andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap tudangi laki tetap tudang mandre ki si bawah mabela tulasay iya makokoy anak naman rekulon televisi laki naman rekul kadere bayne naman rekul ada purang de ga baraka tak de manang iya na tak de makokoy may ka Pak Bu kembalikan itu supaya barakah penutup ya ko degagan tule male cara maku pamulan tu capana upasangi cidi sikiri aja tasalaibi aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi meni bawah meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kuluk meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril meni bawah yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napati law barakana insyaallah ia miko daraja tabutukan surah al-ini sirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na sesuai tabaca napati law barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anakku matu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nakura siratu tabaca surah al-ini sirah
Iya ko to lima susah rumah tangga ta to lima pangewala kay chat tenang anak to lima susah ina atay na aja na kura si ratu tabaca lalan na siya soy tilawi baraka na akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya ko puramana ni tamal kangero na demo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, mereka ya wacarma itu Pak. Maka dade ya kami misang sipa anak pertamamu dua sipa aku tuh sigaru itu anak pamulang sipa jelek ibunya ada di situ sipa baik bapaknya angka kutu jadi kami misang sipa anak pamulata sapa bani agak sipa makalilang ukindo angka kutu mana ke sipa baik bapaknya angka kutu ya ko anak kedua si balikan nah sipa jelek bapaknya angka kutu sipa baik ibunya melekat di situ ko anak kedua iya. Ya pa menerotisan tapi nakada tuto pandita ya ko nak makunray pamulang ko tu indo na tulayolo mate biasana ya ko na arwane pamulang anakmu ambo na tulayolo tapi tidak semua tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah aja mo ta maselang aja mau tak kena di Pak salama nak tidak selamanya tapi sebagian besar makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten itu ilmu kebanyakan wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegere itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu kemudian ya rona matandre siri iya nasipa makan jala dapat iya nama tandre siri nata insyaallah makun raide na nabuka auratna iya pa iya may masalah makoko ko media sosial nakan na ni hadesa na nabita makadang kataw matu pura milaw toba tapi dini tarima toba na nasaba po nga latala subo nga ngijana tapi natungka mapitang yale na jana yan ang kalau makukan dos na mo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan natuto dini adampangi dosana iya yan ang mega makoko iya ang kasiyasap berita hoax iya tiasa ng barita hoax barita bale iya ang kato tiasa prank aga prank bale to ya tu bale manang iya tu Pak Bu iya iya si cede viral ya si cede viral ya mana namanya masalah makokoy iya mudah-mudahan itu kok penrangan iya taro ni viral ko makanja mo iya daripada viral dan masalah banyak berita hal disaring itu berita aja na megala ada mita media sosial onroto na masalah na tema koko kumana mani HP na pertama di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala o kumani HP nang kacide masalah tapos makibo status aku menyesal aku menyesal napay mapangewasi bala kay natapompenre ni status ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi maga ni kong kaduda mako menyawa sabar sayanya anyo iya di situ iya tapi mako mati itu Pak ya kung nadapi ni patapulo tung umuruk na telayase ada di situ keinginan ingin menikah namo tu makun raye melo totolay lakay na ko tu ang kato keinginan na iya nadapi yero makete pubar kadua tania kalipatan 7 pitu suri mas sampajang barasa iko 10 ito nasa masuk kita hung 7 ke 2 14 21 suri maboting nasaba di situ 7 ke 3 ya kode na boting ko 21 sampai 28 marajira gini tumusuro ko ni 30 layase oko pitu matu 42 na pamelo si boting makanya namo pure boting melo to boting ko tu pemang jadi oko itu tajagay lakay tabua iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah de nakajili-jili iya na melo jo kata jama tabawili man na tasapoy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa de natakalupa iyo po ko medyo kalakay na kanamena jo kana sadya kana anyo de merto iya ang kay pole la kaya jadi pida susah ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija
Isurot tuda ko kaderena pa ibaw sara na mamak ko. Age po nangi, aga waki borang saya teh, kopi atau air putih. Iya bener oh. Ajar kiu pole mau napa kader pa talipokan pa masih bisa ubi. Manang kamana makunray pada wartawangnya makutana siapa aja. Iya. Magi Hadijah nama sengarang. Denang ka nama susah. Angkay nabita pole ni tay puro na palio ko popana na panasapu-sapu lu nagangka matinro nabita dena kedo Hadijah. Madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iyo po ka pang hindi ba inita dena ka na palio ko popana pa? Dena ka? Naya komeki mite roneta de tako na magampang paliuban niyo ko popata na patasapu sara na waruwarung sara na tapatan na papenadin na. Makotiha. Iya. Ana makunre makoka urusan naman ni tayo urus. Ni sama ng urusan na tayo. Nasa kayano ko Jakarta mapadiuto na. Kayano ko jupan na nasa mapadilaka na. Ay pure na bo sa pedayano ko Kalimantang. Mapadido Chili na yano ko bone. Padalang kay laki na jamba-jamba denisang. Beko charana na happy mana minaita. Dito kago ko eh. Deka mangaku. Ubar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah. Suruga itu dimakunrai magampalada. Ya nama kanja mo sampai ja paraluta, makanja puasa paraluta, makanja tajagai wisyahwata na paridonya suami. Apami ya tapi gawe insyaallah. Maka Nabi Ta'ala naman sapa ikaga pintu na suruga menola tama. Na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na. Amakiro. Agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo. Pagkanyakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat. Jaga tiyan tiga. Insyaallah kau bisa masuk surga. Dari pintu mana saja. Makanya mamakunray Pak Bu. Makanya perlu misabaray di makunray. Iya tabar tahamo insyaallah. Maka naman wapo je lakay ku pakoni ro. Iya mematomi tu jodota. Iya pak kami toje tu lakay lambak loading. Mak bicara to lima lauli su campak na desa kadake ketengah nah. Nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melolaw tapa makan anu bawan ni. Itu tidak boleh memotong pembicaraan suami. Itu ada dampaknya. Biasa itu teh akan dapat diwatasi tembus lekana. Termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakay ta sabar ki mama ko latupin apa kimana na mabicara. Iya. Pang kami to makunray na pay dua lapada na lakay na tapana sabuhan na sudah na samla. Pay tapu kinru jemelo lawe. Iya. Ini penting sampai kang ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh. Dia natarima di deni. Pak kami tu lakay mataru-taru pak ka. Iya. Kato tu patak kalupang. Kato tu patala. Kato tu manana. Iya. Terutama tu manana biasa pensiunang Iya. Ko pensiun itu, oh makanan na tu. Iya. Madari mapat ido Chili na bainena. Magay apa alena na masanginan na. Ya biasa waktu na de panapansiung o kumi kantor emanan na. Rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan na mapalima na leleku. Nagay capu ni bicaran na sisan na pansiung di na masangi. Mana na ni materu apa makometi itu pa ang kamete itu pa harus tersalurkan. Yaitu makun raya si rasa bulebih. Ada mesti na pau. Yan na tu ampay na mumak bajabali mana na to. Manonto mana na to. Iya, waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu. Jadi na pura nama Pak Guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang de na tu na mate Pak Capu nih. Memang ni matinro. Iya, ya makun raye ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang. Yan na tu ampay makun raye marepa katulu-tulu maja. Iya. Pade na capu na. Iya, jadi komanda na iba ini tapasagi mana na maka taruh na capuri. Ya. Iya, tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tatang ka masalah Pak Bu. Dega rumah tangga dengan masalah. Maka dia nang kenapa ngewang aja tak cerita.
Iya, namo ustaz. Iya, tompe ustaz dia na pacoy bay nina lo macara mabuti nga pa ni sab kada banyak satu nanan laki. Iya, namo pa cama. Ang kamana masalah na pa ku dega ka rumah tangga dega masalah na. Iya, dega kamana makana to to teriolo dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon dega rumah tangga dega masalah na. Ang kami tahu liwa tasilo si panerepa si ulah si rempa. Iya, angka toto kemana makobami. Iya, pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai ku tapi dia nak lupai. Makanya kong kagak naman na 5 tahun tuh ningaraman apa emang itu rewak manang. Iya. Napa itu nakutan mana tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga dan dega dingarang-ngarone ya tuh pajai dega na urusuk ya tuh. Iya itu namo tuh ulang tahun anak-anak dia tuh disang dia di podangi dia disang itu karena tidak pernah memikirkan itu ya pemakun rey nama-nama manang itu tanggal botiku tanggal asiku deh na urus ya rone ya tuh. Iya, zaman-zaman nami itu naurusu. Makanya tapasabara ilah kaita. Insya Allah ko makanja ipalayanata dena ka kita-kita. Apalagi makoko tantangannya mereka itu bu. Anak tu arwa agato makadasera. 1:9. Makunre rone. Ci dia roane sera makunre. Siaga sayingata asera nape nak dare dia piga jandai we. Depiga tercatat langsung na karena iya nanya tuh janda bahaya ada tuh iya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ingin deh roro tak nalakai tak ya tuh naita upar sa meman nih kajagai meman iya kadangnya makokoy mereka tuh pak ya biasa sandala mi ulawan ninau tau ya makokoy namo lakai ninau tau mega pangalakai makokoy. Tapi aku makan jai servis insya Allah anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur insya Allah aman terkendali itu. Iya taplah nih bu pakanjaki lengi paket aja na tulir dastar dega modele na sakadeke mana kitu sudah dastar sakake ka kalepa na kay galo na kay kasabot. Iya na puji toje na pake na sama nyama macake pekon dal macake na 5 na sabo na tu ang kamu baju makai solio komana la maria itaro ya panipake ko melo boting mak gaya maka ballo melo lo joka ya ko kibolana de ga modele namo ani malam pui pale koto pada tikungan inga penya ibalo matandre iya oko kampoku de tona ko manya de iya de pigage rumah gayang kemana ni ulawangi pake toko amas berjalan ya tuh lasai uluna lakai iya make cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau butinya jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa-biasa ya tuh perhiasan tadi makunda makali cubu mana tuh bu anti makali cubu rantai makali cubu gelang sembunyi makali cubu mana tuh cidi itu bamu bak cicing nah sabak yana rumah bicara cicingnya maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na wong kana tuh taroy aja na mau aku tenangi iya ya kuki anak 5 na de tau patu gagah ya kuki jari manis na berarti tau kalakai na tuh iya kuki datu 5 na janda ya iya itu kan cici tengah kali cubui iya jadi itu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na sao janda yano iya na itami kana tahu pura taro-taro anak na tahu de na nakutanang iya na sa bangkatan rana iyo pumakoko uy pasagi manang de nagamisang iya kare. Padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ya nak baju celak tahu mata tuh. Ya nak baju ri dia nak darah tuh. Ya nak baju ungu janda ya tuh. Iya, maku itu. Jadi dari dulu itu menjadi simbol.
Iya naro tradisi mak bicara pada itu ang maulukan magi na to mala talo magi na to mala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ko mak buhay lo kay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak kumana tu iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat membentuk karakter asipak talo ko ya tu talo ito ngang ide na makanja libun na tapi ulaun na salakan ang kamana tu maknana syariat hakikat ma'rifat asipa talo ko yaitu talo pa ekong katalo talo iti tilo ko manu enerangi ya ko mababoy din ang caji manu tatap mo man cajiti tapi ya ko jokay na churi manu anakmu poda makoro pabu anak-anak kita patami pesantren ng loko kiye pasangi kiye didi tongang itu din na baruba wakta na tapi iko mo baruba tapi agan na churi ang pekido madecin na kiye na makito itu makna itu aja nih laba mau luba malah telo daripada dari risau anak mun rito mana tu makai garupan na gatto gatto ni pasero gatto ni bakoro itu iya tapi makai luar biasa iya jadi upasang ini kunci kemudian si disipak na nabita tala maku ya si disipak na nabita tapawar rewa tala ya namo kumamaulu kia bana roti ngarang agah aja tasusaiwi pada tak rupa tahu yan aruyasa rahmatan lil alamin aja tasusai pada tak rupa tahu kenro ki monro iya ko imangi aja tasusai jamaata maka lampe bacaan na tahu nakan na asam urat monri kanite tulitin tutu na makon tul yang kamu pilago aja iya aja nama lampe lada bacata ko mancajimangi kemudian ya ko makmungi aja to sa sisay po imang napay taluaya na baca to 5 semeni betul na roko no iya ko maju imangin ng kaongko na aja maka din kasi ati mawat duhay iya pasangi iya nasaba itu ayat Al-Quran walaupun kalau seberat binas na palaulisu itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja tak kada anu minabaca menyama tu surah pendek apa iya tu masyarakat ya tu jamaah na curi lalangati apa lah ya ko surah malampe na dia nagagamis sa sambung ya kadali li ko mani kami umpikaw dahil sa gidi mabaca surah makay lampe sisa natasaka mamakumanang imonri sale dito ka patuji meloy sambung dito ka mapalay maka na ba mani jamai ko mani ba kami umpikaw yo poko kuluallahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal yan na nakadab de usahakan jamaah ikut hatinya ke imam iya aja nama sesa ko panitia yaro panitia itu makotoro ustase makoto pacarama melampela ada carama musese jamaah rate macara masih sili ni menri utu na tay demo panapaja iya jamaah makoto aja to tasese ustase silalo na menri macara tu limita jang iya makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magay tuli suro macan ne suro aga nandegay pasadeg ngedega kasi aling gaga iya pag kami to lakai makoto maka cigo maka may balo may anrena memang rebali memang remanu memang rewaso ta sa pulo po misa buna store yan ang kalakay makoro bu bacag ni surayasi na masih jamakapo apa ya tu iya ya kung kadita di aronewe talingi makun raya nali na makataniwi 2 kalimat ya ko talingi ma ang kadita alay pabere tu ma ang kadita taroy amana ya tu jadi di makun re ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita apalagi makadayala di ako kanton na oo aja lalo maka depak tali nga jolo dita sa pulo sa bumeka malibali kadang ko kakanto ko jalalo tali loki mali surara tabawangi laki tali na pamalingi apa itu makunre ko milay di sa pulo sa bunan di 50 sa bunan runto nalaman ang iyo to de gagas sudah biasa ada dewi sango kumanya ya iya makitu kuncina jadi talengi mak baraka tu pak di ekopure nakatani makunre iya napa ni tu pak dongan na makunre luar biasa iya
3 kali lebih cepat diijabah. Jadi makun reye anak-anak tak tilodongan. Pak make ka makun reye mandari kalau ka macaramang ka niwae na pasipulu. Doang ustaz. Magay. Woi betan anakku. Oh. Agak memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua. Matanda tuh Pak Bu, ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tu indok na komeloy berhubungan Pak pu bapak surongang. Maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay katu jendela kakang aja lah kakku iya na tuh mak bali-bali tuh anak ekongka. Iya. Deto kakak ko Pak. Iya aja. Yang kedua angkat to nasawi maka tengah mak bicara ustaz. Ya to situ ko tengah mak bicara cakarudu. Iya nang kana anak 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tuh. Iya aja. Iya makanya Nabi ta nasuruh ki mak jenne supaya tak dengi cakarudu. Pa na cakarudu makun reta berhubungan on rodara ya tuh anak insyaallah. Mon rodara tu makun re makotiha matanga imak bicara tu anak. Yang katu Pak Burana mo iya ko jumai ko makatok baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 napa to mala pa halus napa baca salawat ni gosoka yawana lillah nakapitu supaya dia cepat bicara. Iya. Ya ro, madu ya, tanya madu asli. Pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh. Ya ko lutu ipan newe berarti madu asli itu. Ya, jadi madu dengan garam halus. Lagi sapungo kiyawana lilana bacang salawat ko jumai ko makatok baitawe insyaallah itu cepat bicara ya kodena yero air sumur gars kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah ya ta'ala tapi nungang insyaallah termasuk kalau ada orang diru yang tidak mau berhenti itu air sumur gars obatnya itu kami matotu we na nabi tak purana dogi khusus. Nah pasangan maka dia kumati kak ya matu mudiowangai dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara itu berakana biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir maka daka onna air ta'ala ajak tak susai pada terupa tahu mak bali bola ki ajak tak susai pemerintah tak ajak tak susai insyaallah ya ko iya na tu bali galu tak ajak tak susai Pak Megato tu bali galu mapa kere-kering lalu mina aja tak pasolay na pujay pambatan na galu. Kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galu kato mako atu may garubana tu Pak galu Pak may ga paya Pak galu mato jadi wisang kemudian aga gi jamata iyan man ro batala dasar papa dece ngi iya papa dece televisi ki papa dece ngase Pak jarato je madece ngi tu papa dece televisi ngi jarato madece Pak mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na Pak deke na pa kamaja soli ta we de to na ko penra de ina tu na kada guru tajara tu papa padeceng elektronik madeceng Pak megay kalasin de to tapi de to gago ko di ya to mi mako ya ko malampuki insyaallah de ya kong kagagatta de na berhaki malay sekoro natali sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turun mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya natu nang katau Pak malasa anak ko pi Singapura na pang Pak Burana angka toy di anak tamalasa bodrex minino na paja nay ramya daw kiloro paja ni tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasana de na sau ko de na no pole mabela nala Pak me kaung kosona. Jadi makanya ajak na po ang Allah Ta'ala papasoy na pamaso tapaso memang isa belum dipaksakan Pak itulah saya makomoto iya ini ibu-ibu aja tamaseke bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata ta apa silele itawe Pak itu tamaseke dia kasi ngarana ya ko mati dia gato terri on rojane tu to seke Pak namo to seke cacatoy ya ko mati to seke sikap bimite na laban law si masyarakat buru ni runtu asan na yan kat di pataw biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja tamaseke abas sakit nasaba ya mitutuli na rampe tawe iro waramparangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo meki salama ya sidakangi iya masigi ta luar biasa Pak Bu
Ini sudah luar biasa. Ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini. Makanya upasang kita bangun pakanjaki masigi. Yan ang kanjak mo masigi ko tu kampung menre dale. Yan ang kamasigi ko tu kampung de na tarpalihara makunruto dale ko tu. Sinre ka tu dale si kanjakan na masigi. Makutiha. Kumiki mite dale ko tu kampung dupa sema katabangon ni masigi. Wala na po ang Allah Ta'ala. Pakanjaki insyaallah. Yan yon roy mak berejama turun ni baraka ko tu. Na ya tu balesue balaw ya mi tu nanre ko. Ano masal? Ya ko tapas isakka na de nanre. Iya ti ampai pak kumagalu nga nang kabalesu manre balo lo poda mema kada wajah ti asaka na jame menemuan retu sapa ko rode nak menjasa ka mugandrusu aja nanya tu mujama tu iya na sama tu na isang na atan na po ang Allah Ta'ala na masikiri manang iya pa iyan na din na susaka itu tatak makasolang iya lakay law sala anak siya mangkali nga baca motor sila po aga kumay nasaba din na supat tolak balana. Iya, tolak bala ki buah. Iya basaki asida kasubuki basaki. Bali bolata ta sileleki supaya aja na sawe lah selesai. Iya, andre ki berjamaah dengan keluarga, anak tetap patudangi laki tetap patudang mandre ki si bawah, mabela kulon televisi laki na mandre ko kadere bayne na mandre ko la da purang ni. De ga baraka tak de manang. Iya na tak de makoko may ka pa boy. Kembalikan itu supaya barakah. Penutup ya ko de gagan tule male cara maku mapamulo-pamulan la tu capana upasangi cidi sikiri aja tasalaibi aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi meni bawah meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kulu meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril meni bawah yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napati law barakana insyaallah. Ia miko daraja tabutukan surah al-insirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na sesuai tabaca napati law barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anakku makanan kamu ga zaman anakku matu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia. Yang penting aja nakura siratu tabaca surah al-insirah. Ia ko tulima susah rumah tangga atau tulima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina ataina aja nakura siratu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditenangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupuramana ni tamal kangiro na demo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, merepot ya wacarma itu Pak. Maka dade, ya kami ngisipa anak pertamamu dua sipak aku tuh sigaru. Iya tuh anak pamulangi sipak jelek ibunya ada di situ. Sipak baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misang sipak anak pamulata sapa bani aga sipak makalilang kindo nang ko tuman deke. Sipak baik bapaknya kau tu, ya ko anak kedua si balikan na. Sipak jelek bapaknya kau tu, sipak baik ibunya melekat di situ. Ko anak kedua. Iya. Ya ba menerotisan, tapi na kada tutup pandrita. Ya ko anak makunrai pamulang ko tu indo na tulayo lo mate biasana. Iya kau nak arwani pamulang anakmu ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mau tak maselang. Aja mau tak kena di Pak salama nak de. Tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten. Itu ilmu kebanyakan. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegere itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Kemudian ya rona matandre siri iya nasipak makan jala dapat iya na matandre siri na ta insyaallah makunrai dena na bukai auratna iya pa iya mega masalah makoko ko media sosial nakan ni had desa na nabita makadang katau matu pura milaw toba tapi deni tarima toba na sabab po ng Allah Ta'ala subo ng ijana tapi natungka mapitang yale na jana. Yan ang kalau makukan dosa melalui media sosial na mo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan natuto deni dampangi dosana. Yan ang mega makukoy. Ang kasiyasap berita hoax. Iya tiyasang berita hoax berita bale. Ang kato tiyasa prank. Aga prank. Bale to ya tuh. Bale mana ya tuh Pak Bu? Iya si cede viral, ya si cede viral. Ya mana namanya masalah mah kokoy. Mudah-mudahan itu kok penerangan.
Iya. Taruh ni viral ko makanja mo eh. Iya, daripada viral dan masalah. Banyak berita hal, disaring itu berita. Aja na megala ada media sosial. Onroto na masalah na tema ko kumana man ni HP na patama. Di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala. O ko man ni HP nang kacide masalah tapos makibo status. Uy, ako menyesal. Ako menyesal. Napay mapangiwasi bala kay natapompenre ni status. Oh, ternyata kau begitu. Tidak seperti dulu lagi. Maga ni kong kaduda mako meyawa. Sabar sayanya. Anyo. Iya. Di situ. Iya. Tapi mako mati itu, Pak. Ya kung nadapi ni patapulo tung umuro na telayase, ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makun raye melo totolay lakay na ko tu. Ang kato keinginan na, niye nadapi yero. Makete pubar kadua tania kalipatan 7. Pitu suri mas sampajang. Barasa iko 10 ito masuk kita hung 7 ke 2 14. 21 suri maboting. Nasaba di situ 7 ke 3. Ya kode naboting ko 21 sampai 28. Marajirajin itu musuro ko ni 30 layase. Oko pitu matu 42 na pamelo si boting. Makanya namo pure boting melo to boting ko tu pemang. Jadi oko itu tajagay lakay tabua. Iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah de nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawi liman na tasapuy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa de natakalupa. Iyo po ko medyo kalakay na kaname na jo kana sadya kana. Anyo de merto. Iya. Ang kay pole lakay aja di pidasusah. Ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija. Isuro tuda ko kaderena pay baw sara na mamak ko. Age po nangi, aga waki borang saya teh kopi atau air putih. Iya bener. Ajar kau pole mau napa kader pa talipokan pa masih bisa ubi. Manang ka man makun ray pada wartawangnya makutana siapa aja. Iya. Magi Hadijah na masengarang. Denang ka na masusah. Ang kay nabita pole ni tay puro na paliyo ko popana na panasapu-sapulo nagangka matinro nabita dena kedo Hadijah. Madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iyo po ka pang hindi ba inita dena ka na paliyo ko popana pa? Dena ka? Na iya kumeki mite roneta de tako na magampang paliuban niyo ko popata na patasapu sara na waruwarung sara na tapatan na papenadin na. Makotiha. Iya. Ana makunre makoka urusan naman naman itay nurus. Ni sama nang urusan na tawe. Nasa kayano ko Jakarta mapad di utuna. Uy. Kayano ko jupan na nasa mapad di laka na. Ay pure na bo sa pedayano ko Kalimantang. Mapad di do Chili na yano ko bone. Padalang kay laki na jamba-jamba denisang. Beko charana na happy mana minaita. Dito kago ko eh. Deka mangaku. Iya, ubar sa memang iya, layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah. Suruga itu di makunre magampalada. Ya nama kanja mo sampai ja paraluta, makanja puasa paraluta, makanja tajagai wisyahwata na paridonya suami. Apami ya tapi gawe insyaallah. Maka Nabi ta'ala naman sapa ikay ga pintu na suruga menola tama. Na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na. Amakiro. Agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo. Pakanjakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat. Jagay tiyan tiga. Insyaallah kau bisa masuk surga. Dari pintu mana saja. Makanya makunraye Pak Bu. Makanya perlu misabaray di makunraye. Iya ta bertahan mo insyaallah. Maka naman wapo je lakay ko pa ko ni ro. Iya mimatumi tu jodota. Iya Pak kami toje tu lakay lamba loading. Mak bicara to lima loli su capa na desa kadake ketengah na. Nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melolaw tapa makan anu bawan ni. Itu tidak boleh memotong pembicaraan suami. Itu ada dampaknya. Biasa itu teh nakan napak diwatasi tembus lekana.
Termasuk kista, sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakai ta sabar ki mamakolat tu pinapa kimana na mabicara. Iya. Pang kami tu makunray na pay dua lapada na lakay na tapana sa buhan na sudah na sama. Pai tapu kinru jemi lolawe. Iya. Ini penting sampai kang ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lah kita mataruh. Dia terima di deni. Pak kami tu lakai mataru-taru pak ka. Iya. Kato tu patah kalupang. Kato tu patala. Kato tu manana. Iya. Terutama tu manana biasa pensiunang. Iya. Ko pensiun itu, oh makanan nak tu. Ay, madari mapadido chilina bainena magay apa alena na masanginan na ya biasa waktu na de panapansyong o kumikantor o imanan na rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan na mapadima na leleku nagay capu ni bicaran na sisan na pansyong hindi na masangi mana na ni materu apa makometito pa ang kamete itu pa harus tersalurkan. Yaitu makun raya saya rasa lebih ada mesti na pau yan na tu ampay na mo makbajabali mana na to manonto mana na to iya waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu jeje na pura nama pak guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang de na tu na mate pak capu ni memang di matindro iya ya makun raya ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang. Yan na tu ampay makun raya marepa katulu-tulu maja. Iya. Pade na capunan na. Iya. Jeje ko mana na ibay na tapasagi mana na maka taruh na capuri. Ya. Iya. Tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tatang ka masalah Pak Bu. Dega rumah tangga dega masalah. Maka dia nang kenapa ngewa aja tak cerita. Iya. Namo ustas. Iya, tompe stase dia na pacoy bay na lo macara mabuti nga pa ni sab kada sa to nanan laki. Iya, mo pa cama. Ang kamana masalah na pa ku dega ka rumah tangga dega masalah na. Iya, dega ang kamana. Makana to mo teriolo, dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na. Ang kami tahu liwa tasilo si panerepa si ulah si rempa. Iya, angka toto ko mana makobami. Iya. Pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai ko tapi dia nak lupai. Makanya kong kagaga naman na 5 tahun tu ningaraman apa emang itu. Rewak manang. Iya. Napan itu nakutan naman tu tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga. Dan dega ningarang-ngarone ya tu. Pajai dega na urusuk ya tu. Iya. Itu namo tu ulang tahun anak-anak dia tu disang dia di podangi dia disang itu. Karena tidak pernah memikirkan itu. Ya pemakun raya nama-nama manang itu. Tanggal botiku tanggal asiku. Dia na urus ya rone ya tu. Iya, zaman-zaman nami itu naurusu. Makanya tapasabara ilah kaita. Insyaallah ko makanja ipalayanata dena ka kita-kita. Apalagi makoko tantangannya mereka gitu Bu. Annat tu arwa agato makadasera. 1:9. Makunre rone. Ci dia roane sera makunre. Siaga saingata asera nape nak dare dia piga jandai we. Depiga tercatat langsung na kana iya nanya tu janda bahaya ada tuh iya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ingi de roro tak na lakai ta ko ya tu naita upar sa meman ni kajagay meman ni kadang mak kokoy mareba tu pa ya biasa sandala mi ulawan ni no taw ya makoka na mo lakay ni no taw may ga pangalakay makokoy. Tapi aku makan jai serpista insyaallah anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur insyaallah aman terkendali itu iya taplah nih Bu pakanjaki lengi paket aja na tulir dastar dega mga dega modele na sa kada kay mga kito sila dastar sa kay kakalipa na kay galo na kay kasabot iya
Na puji toje na pake na sama nyama macake pekon dal macake na lima na sabon na tu. Ang kamu baju makai solio komana la Maria itaro ya panipake ko melo boting. Mak gaya maka ballo melo lo joka ya ko kibolana de ka modele. Namo ani malam pui pale koto pada tikungan. Ingat penya ibalo matandre. Iya, oko kampungku de tona koko maya de. Iya. De pigage rumah gayang kemana ni ulawangi pake. Toko amas berjalan. Ya tutul lasai uluna lakai. Iya make cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau buting. Jangan berjalan penuh dengan kesombongan. Biasa-biasa itu perhiasan tadi makunda makali cubu mana tuh bu, anti makali cubu, rantai makali cubu, gelang sembunyi makali cubu mana tuh. Cidi itu bamu bak cicing na sama yana rumah bicara pak jalo na temon ro cicing na wong kana tau taroi aja na mau aku tenangi. Iya ya kok anak lima na de tau patu gagah. Ya kok jari manis na berarti tau kalakai na tuh. Iya kok datu lima na oh janda ye. Iya. Itu ka cici tengah. Kali cubui. Iya. Iya. Jadi itu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na so janda yano. Iya. Na itami on kana tau pura taro-taro na tahu. De na nakutanang. Iya. Na sa bangkatan rana, iyo pumakokwa uy pasagi manang. De nagamisang. Iya kare. Padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ia nak baju celak tahu matoa tuh, ia nak baju ri dia nak darah tuh, ia nak baju ungu janda ya tuh, iya maku itu, jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara pada itu mau lukange magi na tomala talo magi na tomala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ko mak buai lokay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak ko mana tuh iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat. Iya, membentuk karakter. Asipak talo ko, ya tu talo itu ngang ide nama kanjak libun na tamjak libun na tapi ulaun na salakan. Angka mana tu maknana? Iya. Syariat, hakikat, ma'rifat. Iya. Asipak talo ko, ya tu talo pa ekong katalo talo iti lo ko manu enerangi ya ko makbaboy de nang caji manu tetap mo man cajiti tapi ya ko jokay na curi manu anakmu poda makoro pa bu anak-anak kita patami pesantren lo ko kiye pasangi kiye didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi agan na curi ampe kedo madecen na kiye na makito itu makna itu. Iya aja nih lebah mau lubah malah telo daripada dari risau. Anak mondre itu mana tuh makai gerupan anak gatu. Gatu ni pasero, gatu ni bakoro. Itu iya, tapi makai luar biasa iya. Jadi upasangi ini kunci. Kemudian si disipak na nabita tala. Maku ya. Si disipak na nabita tapawar rewa tala ya. Namo komamaulu kia bana roti ngerang agak aja tasusaiwi pada tak rupa tahu ia naroya serahmatan lil alamin aja tasusai pada tak rupa tahu kenro ki monro ia ko imangi aja tasusai jamaata maka lampe bacaan na tahu nakan na asam urat monri kanite tulitin tu nama kontol yang kamu pilago aja iya aja nama lampela ada baca tak ko mancaji mangi kemudian ia ko makmungi aja to sa sisaipu imang napai taluaya na baca tu 5 semen ni betul na rokok no iya ko maju imangin nang kaongko na aja maka den kasyati mawat duhai iya pesangi iya nasabah itu ayat Al-Quran walaupun kalau seberat binas na palaulisu itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya aja tak kada anu mina baca menyama tu surah pendek apa iya tu masyarakat ya tu jamaah na curi lelengati apa lah ya ko surah malampe
na di nagagamis sa sambong ya kanadi liko man kami umpikaw dahil sa gidi mabaca surah makailampe sisa natasak ka mamakumanang imonri sale dito ka patuji meloy sambung dito ka mapalay maka na ba ni jamai ko maniba kami umpikaw yo poko kuluallahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal yan na tunah kadabde usaha kang jamaah ikut hatinya ke imam iya aja nama sesa ko itu makotoro ustase makoto pacarama melampela ada carama musese jamaah rati macara masih sili ni menri utu na tay demo panapaja iya iya jamaah makoto aja to tasese ustase silalo na menri macara mo to limita jang iya makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magay tuli suro macan ne suro aga nandegay pasadeg ngedega kasi aling gaga iya pak kami to lakai makoto maka cigo maka me ballo me anrena memang rebali memang remanu memang rewaso ta 10 po misa buna store yan ang kalakay makoro bu bacag ni surayasi na masih jamakapo apa ya tuh iya ya kung kadita di aronewe talingi makun raya nali na makataniwi 2 kalimat ya ko talingi ma ang kadita alay pabere itu ma ang kadita taroy amana ya tuh jadi di makun re ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita apalagi makadayala di ako kanton na oo aja lalo maka depak tali ngajo lo dita 10 sabu meka malibali kadang ko kakanto ko jalalo tali loki mali surara tabawangi laki tali na pamalingi apa itu makunre ko milay di 10 sabu na di 50 sabu na runto nalaman ang iyo to de gagas sudah iya biasa dah dewi sango kumanya ya iya makitu kuncina jadi talengi mak baraka tu pak di ekopure nakatani makunre iya napa tu pak dongan na makunre luar biasa iya 3 kali lebih cepat diijabah. Jadi makun reye anak-anak tak tilodongan. Pak makai ka makun reye mandari kalau ka macara mangka ni wae na pasipulu. Doang ustaz. Makai. Woi betan anakku. Oh. Agak memang biasa kadang kala itu karena dari orang tua. Matandra tuh Pak Bu. Ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tu indok na komeloy berhubungan Pak pu bapak surongang. Maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay katu jendela kakang aja lah kakku iya na tuh mak bali-bali tuh anak ekongka iya deto kakak ko pa iya aja yang kedua angkat na sawi maka tanga mabicara ustaz ya to situ ko matanga mabicara cakarudu iya nang kana anak 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tuh iya aja iya makanya nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu pa na cakarudu makun reta berhubungan non rodara ya tu nana insyaallah mon rodara tu makun re makotiha matanga imak bicara tu nana yang katu pak burana mo iya ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 napa to mala pa halus napa baca salawat ni gosoka yawana lillah nakapitu supaya dia cepat bicara. Iya, ya roh madu ya, tanya madu asli. Pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh. Ya ko lutu ipanewe berarti madu asli itu. Ya jadi madu dengan garam halus. Lagi sapungo kiyawana lilana bacangi salawat ko jumai ko makato baitawe. Insyaallah itu cepat bicara. Ya ko dena ya roh air sumur gars. Kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah ya ta'ala tapi nungang insyaallah termasuk kalau ada orang diru yang tidak mau berhenti itu air sumur gars obatnya itu kami matotu wae na nabi tak purana dogi khusus nah pasang maka dia kumate kak ya matu mudiowanga dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara itu barakah biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang kemudian yang terakhir maka daka onna ya ta'ala ajak tasusai pada terupa tahu mak bali bola ki ajak tasusai pemerintah tak ajak tasusai insyaallah ya ko iya na tu bali galut tak ajak tasusai pak megato tu bali galu mapa kere-kere lalu mina aja tapas oleh na puja pambatan na galu kato mako atu
pura pi maco mo tayo na pa mapasolo way galong kato mako to may ka rupan na to pa galo pa may ka paya pa galuma to jadi wisang kemudian agi mata iyan man ro batala dasar papadece ngi iya papadece televisi ki papadece ngase pak jarato je madece ngi tu papadece televisi iya jarato madece pak mega kelasin nah mandari kabal televisi sola minala na pak deke na pak kemeja soli tau iya de to na ko penra de ina tu na kada guru tajara tu papa padeceng elektronik madeceng pak mega kelasin nah iya de to tapi de to gago ko di iya ya to mi mako ya ko malampuki insyaallah de ya kong kagagatta de na berhaki malay sekoro natali sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turun mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya na tunang katau pak malasa anak ko pi Singapura na pang kapak burana angka toy di anak tamalasa bo drex minino na paja na iramya daw kiloro paja ni tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasana de na sau ko de na no pole mabela nala pak me kaung kosona. Jadi makanya ajak na po Allah Ta'ala papasuy na pamasu tapasu memang sebelum dipaksakan pak itulah saya makomoto iya ini ibu-ibu aja tamaseke bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata ta apa pasilele itawe pa itu tamaseke dia kasi ngarana ya ko mati dia gato terri onrojane tu to seke pak namo to seke cacatoy ya ko mati to seke sikap bimite na laban law si masyarakat buru ni runtu asanna yan kat di pataw biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja tamaseke abasaki nasaba ya mitutuli na rampe tawe iya rawaran parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo meki salama ya sidakangi iya masigi ta luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasangi tabangung ipakanjaki masigi ya na makanja mo masigi ko tu kampung menre dale ya nang kamasigi ko tu kampung de na tarpalihara makunruto dale ko tu sinre ka tu dale si kanjakan na masigi makutiha iya komeki mite dale ko tu kampung dupa sema ka tabangung masigi wala na po Allah Ta'ala pakanjaki insyaallah ya ni onroy mak berejama turun ni baraka ko tu na ya tu balesue balaw ya mi atunan reko anu masalah ya ko tapasu isakka na denanre iya ti ampai pak kumagalu nga nang kabalesu manre balo lo poda mema kada wajah ti asakka na jame menemuan retu sapa ko rode nak menjasa ka mengandrusu aja nanya tu mujama tu iya na sama tu na isang na atan na po ang Allah Ta'ala na masikiri manang iya pa iyan na din nasusakka itu tatak makasolang iya lakay law sala anak siya mangkalinga baca motoro sila po aga kumay nasaba din nasupat tolak balana iya tolak bala ki buah iya basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta sileleki supaya aja na sawe la salasay iya andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap tudangi laki tetap tudang mandre ki si bawah mabela tulasay iya makokoy anak naman rekulon televisi laki naman rekukadere bayne naman rekulala dapurang de ga baraka tak de manang iya natak de makokoy may kapaboy kembalikan itu supaya barakah penutup ya ko degagan tule male cara maku mapamulan tu capana upasangi cidi sikiri aja tasalaiwi aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi manibawa meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kuluk meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril manibawa yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napati law barakana insyaallah ia miko daraja tabutukan surah al ini sirah alam nasrah aja nakura sirah tulalan na sesuai tabaca napatilaw barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anakku matu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nakura sirah tu tabaca surah al ini sirah ia ko tu lima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina atayna aja nakura sirah tu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupuramana ni tamal kangiro na demo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya,
Merepati ya wacarma itu Pak Bu. Maka dade ya kami komisang sipa anak pertamamu dua sipa aku tuh sigaru. Ya tuh anak pamulangnya sipa jelek ibunya ada di situ. Sipa baik bapaknya angka ku tuh. Jadi kami misang sipa anak pamulata sapa bani aga sipa makalilang kindo nangka ku tuh mandake. Sipa baik bapaknya angka ku tuh. Ya ko anak kedua si balikan na. Sipa jelek bapaknya angka ku tuh. Sipa baik ibunya melekat di situ. Ko anak kedua. Iya. Ya mama ni rotisan. Tapi nak kada tutup pandita. Ya ko anak makunray pamulang ko tu indo na tulayo lumate biasana. Iya ko anak arwane pamulang anakmu ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mo ta maselang. Aja mau tak kena di Pak salama nak de tidak selamanya tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten, itu ilmu kebanyakan. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegere itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Kemudian ya rona matandre siri iya nasipa makan jala dapat iya nama tandre siri nata insyaallah makun raide na nabukai auratna. Iya. Pa iya mega masalah makoko media sosial nakan ni hadesa na nabita makadang kataw matu pura milaw toba tapi deni tarima toba na sabab po nga latala subo nga ngijana tapi natungka mapitang yale na jana. Yan ang kalau makukan dosa melalui media sosial na mo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan natuto deni adampangi dosana. Iya, yan ang mega makokoy. Iya, ang kasiyasa berita hoax. Iya tiasa ng berita hoax, berita bale. Iya, ang kato tiasa prank. Aga, prank. Bale to ya tu. Bale manang iya tu Pak Bu. Iya, iya si cede viral, iya si cede viral. Ya mana namanya masalah makokoy. Iya. Mudah-mudahan itu kok penranga. Iya. Taruh ni viral ko makanja mo. Iya, daripada viral dan masalah. Banyak berita hal disaring itu berita aja na megala ada mita media sosial onroto na masalah na tema ko kumana man ni HP na patama di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala o ko man ni HP nang kachide masalah tapos makibo status ay ko menyesal ko menyesal napay mapangewasi balakay na tapompenre ni status ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi. Maka ni kong kaduda mako menyawa sabar sayanya anyo. Iya. Di situ. Iya. Tapi mako mati itu Pak. Ya kung nadapi ni patapulo tung umuruk na telayase, ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makun ray melotot tolay lakay na ko tu. Ang kato keinginan na niye nadapi yero. Makete pubar kadua tania kalipatan 7. Pitu suri mas sampajang barasa iko 10 ito naso masuk kita hung 7 ke 2 14 21 suri maboting nasaba di situ 7 ke 3 ya kode na boting ko 21 sampai 28 marajira gini tumusuro ko ni 30 layase oko pitu matu 42 na pamelo si boting makanya namo pure boting meloto boting ko tu pemang jadi oko itu tajagay lakay tabua iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah de nakajili-jili iya na melo jo kata jama tabawi liman na tasapuy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kidengo tajang irewa de natakkalupa iyo po medyo kalakay na kanamena jo kana sa kana anyo de merto iya angkay pole lakay aja di pidasusah angkay pole kagaga na bawa jampuy masija isurot tuda ko kaderena pay baw sara na mamakko age ponangi aga waki borang saya teh kopi atau air putih iya bener aja kau pole mau napa kader pa talipokan pa masih bisa ubi manang kamana makun ray pada wartawangnya makutana siapa aja iya magi hadija na masengarang denang kana masusah
Angkay nabita pole ni tay puro na paliw ko popana na panasapusapulo nagangka matinro nabita dena kedo Khadijah. Madari tati way matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iyo po ka pang hindi ba inita dena ka na paliw ko popana pa? Dena ka? Naya komeki mite roneta de tako na magampang paliuban niyo ko popata na patasapu sara na waruwarung sara na tapatan na papinadin na. Makotiha. Ana makunre makoka urusan naman ni tayo urus. Ni sama ng urusan na tayo. Nasa kayano ko Jakarta mapadiuto na. Kayano ko jupan na nasa mapadilaka na. Ay pure na bo sa pedayano ko Kalimantang. Mapadido Chili na yano ko bone. Padalang kay laki na jamba-jamba denisang. Beko charana na happy mana minaita. Dito kago ko eh. Deka mangaku. Ubar sa memang layani suami tak dengan baik sampurna insyaallah. Suruga itu di makunrei magampalada. Ya nama kanja mo sampai ja paraluta. Makanja puasa paraluta. Makanja tajagai wisyahwata. Na paridonya suami. Apami ya tapi gawe insyaallah. Maka Nabi ta'ala naman sampai ke pintu na suruga menolat tama. Na magampang. Ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na. Amakiro. Agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo. Pagkanyakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat. Jagay tiyan tiga. Insyaallah kau bisa masuk surga. Dari pintu mana saja. Makanya makunraye babu. Makanya perlu misabaray di makunraye. Iya ta bertahan mo insyaallah. Maka naman wapo je lakay ko pa ko roh. Iya mimatumi tu jodota. Iya pak kami toje tu lakay lambak loading. Mak bicara to lima lauli su capana de sakrake ke tengah nah. Nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melolaw tapa makan anu bawan ni. Itu tidak boleh memotong pembicaraan suami. Itu ada dampaknya. Biasa itu teh karena pak diwatasi tembus lekana. Termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakay ta sabar ki mamakolat tu pinapa ki mana na mabicara. Iya. Pang kami to makunray na pay dua lapada na lakay na tapana sa buhan na sudah na sama. Pai tapu kinru je melolawe. Iya. Ini penting sampai kang ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh. Dia natarima di dani. Pak kami tu lakay mataru-taru pak ka. Iya. Kato tu patak kalupang. Kato tu patala. Kato tu manana. Iya. Terutama tu manana biasa pensiunang Iya. Ko pensiun itu oh makanan nak tu. Iya, madari mapat di do cilina bainena. Magay apa alena na masanginan na. Ya biasa waktu na de panapansiyo ngo kumi kantor emanan na. Rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan na mapadimana leleku. Nagay capu ni bicaran na sisan na pansiyo di na masangi. Mana na ni materu apa makometi itu pa ang kamete itu pa harus tersalurkan. Yaitu makun raya si rasa bulebih. Ada mesti na pau. Yan na tu ampay na mo makbajabali mana na to. Manonto mana na to. Iya, waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu. Jadi na pura nama pak guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang dia na tu na mate pak capu nih. Memang ni matindro. Iya, ya makun raye ya na dia na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang. Yan na tu ampay makun raye marepa katulu-tulu maja. Iya. Pak dia na capu na. Iya, jadi komanda na iba ini tapasagi mana na maka taruh na capuri. Ya. Iya, tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tatang ka masalah Pak Bu. Dega rumah tangga dengan masalah. Maka dia nang kenapa ngewa aja tak cerita. Iya, namo ustaz. Iya, tompe ustaz dia na pacoy bay na lo macara mabuti nga pa ni sab kada bada satu nanan laki. Iya, namo Pak Cama. Ang kamana masalah na Pak. Kuwa dega ka rumah tangga dega masalah na.
Iya, dega kamana. Makanya teman teriolo, dega salo, dega lekoran, dega bulu, dega tupon, dega rumah tangga, dega masalahna. Kami tahu liwa, tasilo si panerepa si ulah si rempa. Iya, angka tahu kemana makobami. Iya, pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai ko tapi dia nak lupai. Makanya kong kagak nama nana 5 tahun tuh ningaraman apa emang itu. Rewak manang, iya. Napan itu nakutan mana tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga. Dan dega di ngarang-ngarone ya tuh pajai dega na urusuk ya tuh. Iya. Itu namo tuh ulang tahun anak-anak dia tuh disang dia di podangi dia disang itu. Karena tidak pernah memikirkan itu. Ya pemakun rai nama-nama manang itu. Tanggal botiku tanggal asiku. Dega na urusuk arone ya tuh. Iya, zaman-zaman nami itu naurusu. Makanya tapasabara ilah kaita. Insya Allah ko makanja ipalayanata dena ka kita. Apalagi makoko tantangannya mereka itu bu. Anak tu arwa agato makalasera 1:9. Makunrero nih. Cik dia roane sera makunrei. Siaga sayingata asera nape nak dare dia piga jandai we. Depiga tercatat dah sangona kana iya nanya tu janda bahaya ada tuh iya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ingi de roro tak nalakai ta ko ya tu naita upar sa meman ni kajagai meman iya kadang mak kokoy mareba tu pa ya biasa sandala mi ulawan ni no taw ya makoka na mo lakay ni no taw may ga pangalakay makokoy. Tapi aku makan jai serpista insyaallah anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur insyaallah aman terkendali itu iya taplah nih bu yana tulia ro dastar dega modele na sakade kay wana kitu sil dastar sakake ka kalepa na kay galon na kay kasabot iya na puji toje na pake na samanyama macake pekon dal macake na 5 na sabon na tu ang kamu baju makai solio komana la maria itaro ya panipake ko melo boting mak gaya maka ballo melo lo joka ya ko kibolana de ka modele namo ani malam pu pale koto pada tikungan inga penya ibalo matandre iya oko kampokku de to nako ko manya de iya de pigage rumah gayang kemana ni ulawang ipake toko amas berjalan ya to tulasay ulo na lakay iya make cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau buting jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa yaitu perhiasan tadi makunda makalicu bu mana tuh bu anti makalicu bu rantai makalicu bu gelang sembunyi makalicu bu mana tuh cidi itu bamu bak cicing nah sama yana rumah bicara cicingnya maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na ong kana tu taroy aja na mo aku tenangi iya ya kuki anak 5 na de to patu gagah ya kuki jari manis na berarti tong kalakay na tu iya kuki datu 5 na janda ye iya itu ka cici tengah kali cubuy iya jadi itu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na sao janda yano iya na itami on kana tau pura taro anak na tau de na nakutanang iya na sa bangkatan rana iyo pumakokwa uy pasagi manang de nagamisang iya kare padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ya nak baju celak tahu mata tuh ya nak baju ri dia nak darah tuh ya nak baju ungu janda ya tuh iya maku itu jadi dari dulu itu menjadi simbol iya naro tradisi mak bicara pada itu mau lukange magi na tomala talo magi na tomala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ku mak buwe lo kay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak kumana tuh iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat iya membentuk karakter asipak talo ko ya tu talo itu ngang ide na makanja libun na tapi ulaun na salakan ang kamana tuh maknana iya
syariat, hakikat, ma'rifat. Iya. Asipak talo ko, yaitu talo pa ekong katalo talo iti tilo ko manu enerangi ya ko mababoy din ang caji manu tatap mo man cajiti tapi ya ko jokay na chori manu anak mo poda makoro pa bu anak-anak kita patami pesantren ng loko kiya pasangi kiya didi tongang itu din na baruba wakta na tapi iko mo baruba tapi agan na chori ang pekido madechin na kiya na makito itu makna itu. Iya aja nih laba mau lubaw malah telo depede dari sa anak mun rito man atu make garupa na gatto gatto ni pasero gatto ni bakoro itu iya tapi pakai luar biasa iya jadi upasangi ini kunci kemudian si disipak na nabita tala maku ya si disipak na nabita tapawar rewa tala ya namo komamaulu kia bana roti ngarang aga aja tasusaiwi pada tak rupa tahu. Ia naroya rahmatan lil alamin. Aja tasusai pada tak rupa tahu. Kenro ki monro. Ia ko imangi aja tasusai jamaata. Maka lampe bacaan na tahu nakan na asam urat monri. Kanite tulitin tu nama kon tul yang kamu pilago. Aja iya. Aja nama lampe lada baca atak ko mancaji mangi. Kemudian ia ko makmungi aja to sa sisay po imang napay taluaya na baca to 5 semen ni betul na roko no iya ko maju imangin ng kaongko na aja makalen kasi ati mawat duhay iya pasangi iya nasaba itu ayat Al-Quran walaupun kolong seberat binas na palaulisu itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya aja tak kada anu minabaca menyama tu surah pendek apa iya tu masyarakat ya tu jamaah na curi lalangati apa lah ya ko surah malampe na di nagagamis sa sambung ya kadali liko mani kami umpikaw dahil sa gini mabaca surah makay lampe sisa natasaka mamakumanang imonri sale dito ka patuji meloy sambung dito ka mapalay maka na ba mani jamai ko mani ba kami umpikaw yo poko kulualahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal yan na tunah kadabde usahakan jamaah ikut hatinya ke imam iya aja nama sesa ko panitia yaro panitia itu makotoro ustase makoto pacarama melampela ada carama musese jamaah rate macara masih sile ni menri utu natai demo panapaja iya jamaah makoto aja to tasese ustase silalo na menri macara tu limita jang iya makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magai tuli suro macan suro aga nandegay pasadeag ngedega kasi aling agaga iya kami to lakai makoto maka cigo maka me ballo me anrena memang rebale memang remanu memang rewaso tas 10 apa misa buna store yan ang kalakay makoro bu bacangi surah yasin na masih jama kapo kenapa ya tuh iya ya kung kadita di aronewe talingi makun raya nali na makataniwi 2 kalimat ya ko talingi ma ang kadita lah pak bere tu ma ang kadita taroy amana ya tuh jadi di makun re ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita apalagi makadayala di ako kanton na aja lalo maka depak tali ngajo lo dita 10 sabu meka malibali kadang ko kakanto ko jalalo tali loki mali sulara tabawangi laki tali na pamalingi apa itu makun reko milay di 10 sabu na di 50 sabu na runto nalaman ang iyo dega kasasuda iya biasa lah dewi sango kumanya ya iya makitu kuncina jadi talengi mak baraka tu pak di eko pure nakatani makun raya iya napanya tu pak dongan na makun raya luar biasa iya 3 kali lebih cepat diijabah jadi makun raya anak-anak tak tilodongan pak makai ka makun raya mandari kalau ka macaramang kaniwai na pasipulu doang ustaz magai woi betan anakku agak memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua matanda tu pak bu ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tu indok na komeloy berhubungan pak mupu bapak surongang
maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay katu jendela kakang aja lah kakku iya na tu mak bali-bali tu anak ekongka iya deto kakak ko pa iya aja yang kedua angkato nasawi maka tengah mabicara sta iya nang kanana 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu iya aja iya makanya nabi tanah suruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu pa na cakarudu makun reta berhubungan on rodara ya tu nana insyaallah mon rodara tu makun re makotiha matanga imak bicara tu nana yang katu pak burana mo iya ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 napa to mala pa halus napa baca salawat ni gosoka yawana lillah nakapitu supaya dia cepat bicara iya ya ro madu ya tanya madu asli pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh ya ko lutu ipanewe berarti madu asli itu ya jadi madu dengan garam halus lagi sapungo kiyawana lilana bacang salawat ko jumai ko makato baitawe insyaallah itu cepat bicara ya kodena yero air sumur gars kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah ya ta'ala tapi nungang insyaallah termasuk kalau ada orang diru yang tidak mau berhenti itu air sumur gars obatnya itu kami matotu we na nabi tak purana dogi khusus nah pasangan maka dia kumati kak ya matu mudiowanga dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara itu berakal biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang kemudian yang terakhir maka daka onna air ta'ala aja tak susai pada terupa tahu mak bali bola ki aja tak susai pemerintah tak aja tak susai insyaallah ya ko iya na tu bali galut tak aja tak susai pak megato tu bali galu mapa kere-kereng lalu mina aja tak pasolay na puja pambatan na galu kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galu kato mako atu may garuban na tu pak galu pak may ga pak ya pak galu mato jadi wisang kemudian aja ki jamata iyan man ro batala dasar papa dece ngi iya papa dece televisi ki papa dece ngase pak jarato je madece ngi tu papa dece televisi ngi jarato madece pak mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na pak deke na pak kamaja soli tahu iya de to na ko penra de ina tu na kada guru tajara tu papa pedeceng elektronik madeceng pak mega kelasina iya de to tapi de to kago ko di ya tomi mako ya ko malampuki insyaallah le ya kong kagagatta de na berhaki malay sekoro natali sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turun mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar ya natu nang katau pak malasa anak ko pi Singapura na pang kapak burana angkatoi di anak tamalasa bo drex minino na paja nay ramya daw kiloro paja ni tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasana de na sau ko de na no pole mabela nala pak me kaung kosona jadi makanya ajak na po ang Allah Ta'ala papasoy na pamaso tapaso memang sebelum dipaksakan pak itulah saya makomoto iya ini ibu-ibu aja tamaseke bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata ta apa silele tahu pa itu to masike dia kasi ngarana ya ko mati dia gato teri on rojane tu to seke pak namo to seke cacatoy ya ko mati to seke sikap bimite nasa laban law si masyarakat buru ni runtu asanna yan kat di patau biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja tamaseke abas sakit nasaba ya mitutuli na rampe tahu iya rawaran parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo iya meki salama ya sidakangi iya masigi ta luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasang tabangung ipakanjaki masigi ya na makanjak mo masigi ko tu kampung menre dale ya nang kamasigi ko tu kampung ede na tarpalihara makunruto dale ko tu sinre ka tu dale si kanjakan na masigi makutiha iya komeki mite dale ko tu kampung edu pa sema ka tabangung masigi
Wala na po ang Allah Ta'ala. Pakanjaki, insyaAllah. Yan yung mak berejama. Turun ni baraka ako to. Na iya tu baleswe balaw. Iya miya tu nanre ko. Ano masal? Iya ko tapas yung isaka na din nanre. Iya ti ampay pa ako magalo nga nang kabaleswe manre balaw. Law po dami makado. Wajah ti asaka na. Jami menemuan re tu. Sapa ko rodin. Ang kamanjasa ka mga drusu. Aja na niya tumujama tu. Iya. Nanay sama to. Nanay sama. Naatan na po ang Allah Ta'ala. Na masikiri manang. Iya. Pa iyan na din. Nasusak ka. Ito tatak makasolang. Iya. Lakay law sala. Anak siya mangkali nga baca. Motoro sila po aga ko may magay. Nasaba din nasupat tolak balana. Iya. Tolak bala ki buah. Iya basaki. Asida kasubuki. Basaki. Bali bolata ta silele ki. Supaya aja na sawe la salasay. Iya, andre ki berjamaah dengan keluarga, anak tetap tudang laki tetap tudang mandri ki si bawah mabela tulasay. Iya makokoy, anak naman rekulon televisi laki naman rekuk kadere bayi naman rekul dapurang ni. Dega baraka tak de manang. Iya natak de makokoy may kapaboy. Kembalikan itu supaya barakah. Penutup ya ko degagan tule male cara maku mapamula latu capana upasangi cidi sikiri aja tasalaiwi. Aga salawa aja nakura sisa bulalan na siya salawa agi idi manibawa meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kuluk meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril manibawa yang penting aja nakura sisa bulalan na siya napati law barakana insyaallah. Ia miko daraja tabutukan surah alam al-insirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na sesuai tabaca napati law barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anakku matu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia. Yang penting aja nakura siratu tabaca surah al-insirah. Ia ko tu lima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina ataina aja nakura siratu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupura mana ni tamal kangero na demo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, merepot ya wacarma itu Pak. Maka dade, ya kami ngisipa anak pertamamu dua sipak aku tuh sigaru. Iya tuh anak pamulang sipak jelek ibunya ada di situ. Sipak baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misang sipa anak pamulata sapa bani aga sipa makalilang ukindo nang ko tuman deke. Sipa baik bapaknya kau tu, ya ko anak kedua si balikan na. Sipa jelek bapaknya kau tu, sipa baik ibunya malaka di situ. Ko anak kedua. Iya. Ya ba menerotisan, tapi na kada tutup pandita. Ya ko anak makunrai pamulang ko tu indo na tulayo mati biasana. Iya kau nak arwani pamulang anakmu ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mo ta maselang. Aja mo tak kena di pak salama nak de. Tidak selamanya, tapi sebagai hikmah itu bukan ilmu paten. Itu ilmu kebanyakan. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegere. Itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Kemudian iya rona matandre siri iya na sipa makan jala dapat iya na matandre siri na tayo insyaallah makunray din na nabukay auratna iya pa iya may masalah makoko ko media sosial nakan na ni hadesa na nabita makadang kataw matu pura milaw toba tapi din itarima toba na nasaba po nga latala subo nga ngijana tapi natungka mapitang yale na jana. Jadi kalau melakukan dosa melalui media sosial, namo pura ki toba to yang katita rakam oko tu, yan natuto din ya dampangi dosana. Yan namanya makokoy. Ang kasiyasa berita hoax. Iya tiasangnya berita hoax, berita bale. Ang kato tiasa prank. Aga prank. Bale to ya tu. Bale manang iya tu Pak Bu. Iya si cede viral, ya si cede viral. Yang mana namanya masalah makokoy. Mudah-mudahan itu kok penranga. Taruh ni viral kok makan jakmui. Daripada viral dan masalah. Banyak berita hal, disaring itu berita. Aja na megala ada mita media sosial. Onroto na masalah na tema koko mana mani HP na pertama. Di na nalapor ko po Allah Taala. O ko mani HP nang kecede masalah tapi makibo status. Aku menyesal. Aku menyesal.
Napay mapangewasi balakay na tapampenre ni status. Oh, ternyata kau begitu. Tidak seperti dulu lagi. Maga ni kong kaduda mako menyawa. Sabar sayanya. Anyo. Iya. Di situ. Iya. Tapi mako mati itu Pak. Ya kung nadapi ni patapulo tung umuro na telayase, ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makun raye melo totolay lakay na ko tu. Ang kato keinginan na, iya, nadapi yero. Makete po barkadua tania, kalipatan 7. Iya. Pitu suri mas sampajang. Barasa iko 10 ito masuk kita hung 7 ke 2 14. 21 suri maboting. Nasaba di situ 7 ke 3. Ya kode na boting ko 21 sampai 28 marat gini tumusuro ko ni 30 layase. Oko pitu matu 42 na pamilo si boting. Makanya namo pure boting meloto boting ko tu pemang. Jadi oko itu tajagay lakay tabua. Iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah de nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawi liman na tasapuy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa de natakalupa. Iyo buko medyo kalakay na kaname na jo kana sadya kana. Anyo de merto. Iya. Ang kay pole lakay aja di pidasos sa ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija isuro tuda ko kaderena pa ibaw sara na mamakko age podangi aga waki borang sayate kopi atau air putih iya bener ajar kau pole mau napa kader pa talipokan pa masih bisa ubi manang kamana makunray pada wartawangnya makutana siapa aja iya magi Hadijah na masengarang denang kana masusah. Ang kay nabita pole ni tay puro na paliw ko popana na panasapo-sapo lu nagangka matinro nabita dena kedo Hadijah. Madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iyo po ka pang hindi ba inita dena ka na paliw ko popana pa? Dena ka? Naya komeki mite roneta de tako na magampang paliuban nyo ko popata na patasapo sara na waruwarong sara na tapatan na papenadin na. Makotiha. Iya. Ana makunre makoka urusan naman naman itay nurus. Ni sama nang urusan na tawe. Nasa kayano ko Jakarta mapat di utuna. Kayano ko jupan na nasa mapat di Laka na. Pure na bo sa pedayano ko Kalimantang. Mapat di do Chili na yano ko bone. Padalang kay laki na jamba-jamba denisang. Beko cara na happy mana minaita. Dito kako ko Deka mengaku. Ubar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah. Suruga itu di makunre magampalada. Ya nama kanja mo sampai ja paraluta. Makanja puasa paraluta. Makanja tajagai wisyahwata na paridonya suami. Apami ya tapi gawe insyaallah. Maka nabi ta'ala naman sapa ikay ka pintu na suruga menola tama. Na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na. Amakiro. Agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo. Pagkanyakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat. Jagay tiyan tiga. Insyaallah kau bisa masuk surga. Dari pintu mana saja. Makanya mamakunray pa po. Makanya perlu mi sabaray di makun mo insyaallah. Maka naman wapo je lakay ko pakuani ro. Iya mi matumi tu jodota. Iya pa kami toje tu lakay lambak loading. Mak bicara to 5 loli su capana de sakrake ketengah nah. Nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melolaw tapa makan anu bawan nih. Itu tidak boleh memotong pembicaraan suami. Itu ada dampaknya. Biasa itu teh akan dapat diwatasi tembus lekana. Termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakay ta sabar ki mama ko letupin apa kimana na mabicara. Iya. Pang kami to tumakunray na pay dua lapada na lakay na tapana sabuhan na sudah na songla. Pai tapu kinru jemelo lawe. Iya. Ini penting sampai kang ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh.
Dia na tarima di dani. Pak kami to tulakay matarutaro pa ka. Iya. Kato tu patak kalupang. Kato tu patala. Kato tu manana. Iya. Terutama tu manana biasa pensiunang Iya. Ko pensiun nito. Oh makanan na tu. Iya. Madari mapadido cilina bainena. Magay apa alena na masanginan na. Ya biasa waktu na de panapansiun o kumi kantor emanan na. Rewa ilaw boleh deh na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan na mapadima na leleku na kay capu ni bicaran na sisan na pansyong di na masangi mana na ni materu apa makometito pa ang kameto yaitu pa harus tersalurkan yaitu makun raya si rasa bulabih ada mesti na pau yan na tu ampay na mo makbajabali mana na to manonto mana na to iya waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu jadi na pura nama pak guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang de na tu na mate pak capu ni memang ni matinro iya ya makun raye ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang yan na tu ampay makun raye marepa katulu-tulu maja iya pak de na capu na iya jadi komanda na iba ini tapasagi mana na maka taruh na capuri ya iya tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah tatang ka masalah pak bu dega rumah tangga dega masalah maka dia nang kenapa ngewang aja tak cerita iya namo ustaz iya tompe ustaz dia na pacoy bay na lo macara mabuti nga pa nisab kada bada satu nanan laki iya namo pa cama ang kamana masalah na pa kuwa dega ka rumah tangga dega masalah na iya dega ang kamana maka na to teriolo dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na ang kami tahu liwa tasilo si panerempa si ulas si rempa iya angka toto kemana makobami iya pa itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan iya nak dampai ko tapi dia nak lupai makanya kong kagaga naman na 5 tahun tu ningaraman apa emang itu rewak manang iya napan itu nakutan mana tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga dan dega ningaragarone ya tuh pajai dega na urusuk ya tuh iya itu namo tuh ulang tahun anak dia tuh disang dia di podangi dia disang itu karena tidak pernah memikirkan itu ya pemakun rey nama-nama manang itu tanggal botiku tanggal asiku deh na urus ya rone ya tuh iya zaman-zaman nam itu na urusuk makanya tapasabara ila kaita insyaallah ko makanja ipalayanata de na kita apalagi makoko tantangannya mereji itu bu annatu arwa agato makadasera 1:9 makunre rone ci dia roane sera makunre siaga saingata asera nape nak dare de piga jandai we de piga tercatai langsung na kana iya nah itu jandai bahaya lada tuh iya nah mak baju ponco masolara ponco toli kole ingi de roro otak na lakai ta ko ya tu naita upar sa meman ni kajagay meman ni kadang yang makokoy mereka tu pa ya biasa sandala mi ulawan ni nau tau ya makokoy na mo lakay ni nau tau may ka pangalakay makokoy tapi ako makanja isarpista insyaallah anggun di ruang tamu gasit di dapur seksi di kasur insyaallah aman terkendali itu iya tapla nih bu pakanja kilengi paket aja na tulir ro dastar dega mga dega modele na sa kadake man kitu sila dastar sa kake kakalipa na kay galo na kay kasabot na pujito je na pake na sa manyama macakke pekon dal macakke na 5 na sabon na to ang kamoy baju makay solyo kumanan la maritaro ya panipake ko melo boting magaya makabalo melo lojo kaya ko kibolana dega modele namo ani malam pui palekoto pada tikungan inga panya ibalo matandre iya oko kampokku de tona koko manya de iya de pigage rumah gayang kemana ni ulawang ipake toko amas berjalan ya to tulah say uluna lakay iya make cici si tonra kani poto nagang kasiku
tasak lalak-lalak jo kalau butinya. Jangan berjalan penuh dengan kesombongan. Biasa-biasa. Itu perhiasan tadi makunda makali cubu mana tuh bu? Anti makali cubu, rantai makali cubu, gelang sembunyi makali cubu mana tuh? Cidi itu bamu bak cicing. Nah sebab ya na rumah bicara cicingnya. Maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na wong kana tu tau taroi aja na mau aku tenangi. Iya, ya kuki anak lima na de tau patu gagah. Ya kuki jari manis na berarti tau kalakai na tuh. Iya kok kuda tuli mana oh janda ya. Iya. Itu kan baca cita tengah. Kali cubu. Iya. Iya. Jadi itu tomato riolo den aku tanah na sampai romata milih mana na so janda ya no. Iya. Nah ita mi on kana tahu pura taro-taro anak na tahu. Den aku tanangi. Iya. Nasa bangkatan rana, iyo pumakoko, uy pasangi manang. Di nagamisang padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ya nak baju celak, tahu matawa tuh. Ya nak baju ridi, nak darah tuh. Ya nak baju ungu, janda ya tuh. Iya, maku itu. Jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara. Pada itu mau lukange magi na to mala talo, magi na to mala bura. Iya naro mak bicara bura malempu. Ya ku mak buai lokai jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo. Mak ko mana tuh? Iya naro mak bicara. Tradisi itu yang berbicara di masyarakat. Membentuk karakter asipak telo ko ya tu telo itu ngang ide nama kanjak libuna tapi ulauna salakan angka mana tu maknana syariat hakikat ma'rifat asipak telo ko ya tu telo pak ekong ka telo iti lo ko manu enerangi ya ko mak boy de nanca ji manu tetap mi manca jiti tapi ya ko jokai na curi manu anakmu poda makoro pak bu anak-anak kita patami pesantren lo ko kiye pesangi kiye didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi agan na curi ampe kedo madecen na kiye na makitu itu makna itu. Iya aja nih lebah mau luba malah telo de pede risau anak mundri itu mana tuh makai garupan na gatu gatu di pasero gatu di bakoro itu iya tapi makai luar biasa iya jadi upasangi ini kunci kemudian si disipak na nabi ta'ala maku ya si disipak na nabi ta'awar rewa ta'ala ya namo kumamauluki ya bana roti ngerang agah aja tasusaiwi pada tak rupa tahu. Ia naroyasa rahmatan lil alamin. Aja tasusai pada tak rupa tahu. Kenro ki monro. Ia ko imangi aja tasusai jamaata. Maka lampe bacaan na tahu nakan na asam urat imonri. Kanite tulitin tutu nama kontol yang kamu pilago. Aja iya. Aja nama lampe lada baca atak ko manca jimangi. Kemudian ia ko makmungi aja to sa sisaypu imang napay taluaya na baca tu 5 semen ni betul na rokok no iya ko maju imangin ng kaongko na aja maka din kasi ati mawat duhay iya pesangi iya nasaba itu ayat Al-Quran walaupun kalau seberat binas na palaulisu itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya aja tak kada anu mina baca menyama tu ku surah pendek apa iya tu masyarakat ya tu jamaah na curi lalengati apa na apalah ya ku surah malampe na dia nagagamis sa sambung ya kada di li ko mani kami umpikaw dahil sa gidi baca surah makay lampe sisa natasaka mamakoma nang imonri sale dito ka patuji meloy sambung dito ka mapalay maka na ba manijamay ko mani ba kami umpikaw yo poko kulualahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal ina tu nak kadabde usahakan jamaah ikut hatinya ke imam iya aja nama sesa ko panitia yaro panitia itu makotoro ustase makoto pacar ramai melampela ada cara mamu sese jamaah
rati macara masih sila ni Menri utu na tayo demo panapaja. Iya. Iya. Jamaah mako to aja to tase sa ustase sila lo na Menri macara mo to limita jang. Iya. Mako to lakay aja ta susay baineta susay vi magay. Tuli suro macan ni suro aga nandegay pasadeag ngedega kasi aling gaga. Iya, pak kami tu lakay mako tu maka cigo maka me ballo me anre na memang rebali memang remanu memang rewaso ta 10 apa misa buna store. Yan ang kalakay makoro bu bacang ni surayasi na masih jamakap. Kenapa ya tu? Iya. Ya kung kadita di aronewe talengi makun raya nali na makataniwi. 2 kalimat ya ko talengi ma ang kadita alay. Pabere tu ma ang kadita taroy amana ya tu. Jadi di makunre ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita. Apalagi makadayala di ako kanton na. Oo aja lalo. Makadepa tali nga lo dita sa pulo sa bumeka malibali kadang ko kakanto ko aja lalo tali. Loki mali sulara tabawangi lakit ali na pamalingi. Apa itu makunre ko milay di sa pulo sa bunan di 50 sa bunan runto nalaman ang iyo tu. Dega kasasuda. Iya, biasa dah Dewi sangat kumanya. Ya. Iya, mak itu kuncinya. Jadi talengi mak baraka tu pak di ekopure nakatani makun raya. Iya. Napa itu pak dongan makun raya luar biasa. Iya. 3 kali lebih cepat diijabah. Jadi makun raya anak-anak tak tidak dongan. Pak makai ka makun raya mandari kalau ka macara mangka ni wae na pasipulu. Doang ustaz. Makai. Woi betan anakku. Oh. Agak memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua. Matanda tuh Pak Bu, ya nang kana nama bali-bali berarti biasanya tuh indok no komeloi berhubungan Pak Mupu Bapak Surongang. Maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay katu jendela kakang aja lah kakku. Iya na tuh mak bali-bali tuh anak ekongka. Iya. Deto kakak ko Pak. Iya. Aja. Yang kedua angkat to nasawi maka tanga mabicara ustaz ya to situ komentar nga mabicara cakarudu iya ya nang kana anak 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu. Iya aja iya makanya nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu pa na cakarudu makun reta berhubungan on rodara ya tu nana insyaallah mon rodara tu makun re makotiha matanga ima bicara tu nana. Yang katu Pak Burana mo, iya ko jumai, ko makato baitawe, alaki pajesi bawa madu, ipacuru ilima ko madu, napa to mala pajeh halus, napa baca salawat ni gosoka yawana lila nakapitu, supaya dia cepat bicara. Iya, ya roh, madu ya, tanya madu asli, Pak itu ko madu asli malah lagi ko latui boleh. Ya kalau lutu ipan newe berarti madu asli itu. Ya jadi madu dengan garam halus lagi sapungu kiyawana lilana bacangi salawat kujumai kumakatok baitawe. Insyaallah itu cepat bicara. Ya kodena yero air sumur gars. Kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars. Air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah. Ya ta'ala tapi nungang insyaallah. Termasuk kalau ada orang di ru'ya yang tidak mau berhenti itu air sumur gas obatnya. Itu kami matotu wae na nabi tak purana dogi khusus. Nah pasang maka dia kumati kak ya matu mudio wangai dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara. Itu berakal. Biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir maka daka onna air ta'ala aja tak susai pada terupa tahu mak bali bola ki aja tak susai pemerintah tak aja tak susai insyaallah ya ko iya na tu bali galu tak aja tak susai Pak Megato tu bali galu mapa kere-kereng lalu mina aja tak pasolay na puja pambatan na galu kato mako atu pura pi macho mo tay napa mapasolo way galu kato mako atu may ga ruban na tu Pak galu Pak may ga Pak ya Pak galu mato jadi wisang kemudian aja ki jamata iyan man ro batala dasar papa dece ngi iya papa dece televisi ki papa dece ngase Pak Jarato je madece ngi tu papa dece televisi iya Jarato madece Pak Mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na Pak deke na Pak kamaja soli ta we iya de to na ko penra de ina tu na kada guru tajara tu papa dece elektronik madece Pak Mega kelasina iya de to tapi de to kago ko di iya Tommy mako
Ya ko malampuki insyaallah de. Ya kung kagagatta de na berhaki malay sekoro natali sekoro, Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, aja mau tepat turun mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya na tunang katau Pak malasa anak ko pi Singapura na pang Pak Burana. Ang katoy di anak tamalasa bo drex minino na paja. Nairamya daw kiloro paja ni. Tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay. Makko me matoy rolasan na. Di na sa uko din anu pole mabela nala. Pak me kaung koso na. Jadi makanya ajak na po ang Allah Ta'ala papasoy na pamaso. Tapaso memang isa belum dipaksakan. Pak itulah saya makomo tu. Iya. Ini ibu-ibu aja tamaseke ah. Bu. Aja tamaseke abasaki. Talengi andre bali bolata. Ta pa silele tahu pa itu to masike dia kasi ngarana ya ko mati dia gato terri on rojane tu to seke pak namo to seke cacatoy ya ko mati to seke sikap bimite na laban law si masyarakat buru ni runtu asan na yan kat di pataw biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja tama seke abas saki nasaba ya mitutuli na rampe tahu iya rawaran parangnya aja nilemak ya pas sidakangi komeki malomo iya meki salama ya sidakangi iya masigi ta luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasangi tabangung pakanjaki masigi ya na makanjak mo masigi ko tu kampung menre dale ya nang kamasigi ko tu kampung ede na tarpalihara makunruto dale ko tu sinre ka tu dale si kanjakan na masigi makutiha iya komeki mite dale ko tu kampung edu pa sema ka tabangung masigi wala na po ang Allah Ta'ala pakanjaki insyaallah ya ni onroy mak berejama turun ni baraka ko tu na ya tu balesue balaw ya mi atunan re ko anu masalah ya ko tapasu isakka na denanre iya ti ampai Pak kumagalu nga nang kabalesu manre balo lo poda mema kada wajah ti asaka na jame menemuan retu sapa ko rode nak menjasa ka mengandrusu aja nanya tu mujama tu iya na sama tu na isang na atan na po ang Allah Ta'ala na masikiri manang iya pa iyan diyan na susak ka itu tatak makasolang iya lakay law sala anak siya mangkalinga baca motoro sila po aga ko may magay nasaba de nasupat tolak balana iya tolak bala ki bu iya basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe la salasay iya andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap patudangi laki tetap patudang mandre ki si bawah mabela tulasay iya makokoy anak naman rekulon televisi laki naman reko kadere bayne naman rekula dapurang ni de ga baraka tak de manang iya natak de makokoy may ka Pak Bu kembalikan itu supaya barakah penutup ya ko degagan tule male carma ku mapamulan latu capana upasangi cidi sikiri aja tasalaibi aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi meni bawah meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kuluk meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril meni bawah yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napati law barakana insyaallah ia miko daraja tabutukan surah alam al-insirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na sesuai tabaca napatilaw barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anak kumatu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nakura siratu tabaca surah al-insirah ia ko tu lima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina atayna aja nakura siratu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupura mana ni tamal kangi ronade mo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, merepot ya wacarma itu Pak Bu. Maka dade ya kami ngisi Pak anak pertamamu dua sipak aku tuh sigaru. Iya tuh anak pamulangi sipak jelek ibunya ada di situ. Sipak baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misang sipak anak pamulata sapa bani aga sipak makalilang kindo nang ko tuman deke sipak baik bapaknya kau tu ya ko anak kedua si balikan na sipak jelek bapaknya kau tu sipak baik ibunya melekat di situ ko anak kedua iya ya ba menerotisan tapi na kada tutup pandrita ya ko anak makunrai pamulang ko tu indok na tulayo lo mate biasana
Iya ko na arwane pamulang anakmu, ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mo ta maselong. Aja mo tak kena di pak salama na de. Tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten, itu ilmu kebanyakan. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegere. Itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Kemudian ya rona matandre siri. Iya nasipa makan jala dapat. Iya nama tandre siri nata insyaallah. Makun rai de na nabukai auratna. Iya. Pa iya mega masalah makoko media sosial Nakan na ni hadesa na nabita. Makadang kataw matu pura milaw toba tapi deni tarima toba na sabab po nga latala subo nga ngijana tapi natungka mapitang yale na jana. Yan ang kalau makukan dosa melalui media sosial na mo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan natuto deni adampangi dosana. Iya, yan ang mega makukoy. Iya, ang kasiyasa berita hoax. Iya tiasa ng berita hoax, berita bale. Iya, ang kato tiasa prank. Aga, prank. Bale to ya tu. Bale mana iya tu Pak Bu? Iya, iya si cede viral, ya si cede viral. Ya mana namanya masalah makokoy. Iya. Mudah-mudahan itu kok penranga. Iya. Taruh ni viral ko makanja mo. Iya, daripada viral dan masalah. Banyak berita hal disaring itu berita aja na megal ada mita media sosial onroto na masalah na tema koko kumana mani HP na pertama di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala o kumani HP nang kacide masalah tapos makibo status aku menyesal aku menyesal napay mapangewasi bala kay natapompenre ni status ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi maga ni kong kaduda mako menyawa sabar sayanya anyo iya di situ iya tapi mako mati itu Pak ya kung nadapi ni patapulo tung umuruk na telayase ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makun ray melo totolay lakay na ko tu. Ang kato keinginan na niye nadapi yero. Makete pubar kadua tania kalipatan 7. Pitu suri mas sampajang. Barasa iko 10 ito masuk kita hung 7 kedua 14. 21 suri maboting. Nasaba di situ 7 ketiga. Ya kode na boting ko tu 21 sampai 28 marajiraj ini tumusuro ko ni 30 layase. Oko pitumatu 42 na pamilo si boting. Makanya namo pure boting melo to boting ko tu pemang. Jadi oko itu tajagay lakay tabua. Iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah. De nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawili man na tasapuy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kidengo tajang irewa. De natakalupa. Iyo po medyo kalakay na kanami na jo kana sa kana. Anyo. Demerto. Iya. Ang kay pole lakay aja di pidasusah. Ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija. Isurot tuda ko kaderena pa ibaw sara na mamak ko. Age po nangi, aga waki borang saya teh kopi atau air putih. Iya bener. Ajar kau pole mau napa kader pa talipokan pa masih bisa ubi. Manang kamana makun ray pada wartawangnya makutana siapa aja. Iya. Magi Hadijah nama sengarang. Denang kana masusah. Ang kay nabita pole ni tay puro na palio ko popana na pa na sapu-sapulo nagangka matinro nabita dena kay do Hadijah. Madari tati way matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iyo po ka pang hindi baineta dena ka na palio ko popana pa. Dena ka. Na iya komeki mite roneta de tako na magampang paliuban niyo ko popata na patasapu sara na waruwarung sara na tapatan na papenadin na. Makotiha. Iya. Ana makunre makoka urusan naman naman itay urus. Ni sama nang urusan na tawi. Nasa kayano ko Jakarta mapad di utuna.
Kaya ano ko jupan na nasa mapadilakan na. Ay pura na bo sa pedayano ko Kalimantang. Mapadido chili na yano ko bone. Padalang kay laki na jamba-jamba denisang. Beko charana na happy mana minaita. Dito kago ko eh. Deka mengaku. Ubar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah. Suruga itu dimakun raya magampalada. Ya nama kanja mo sampai ja paraluta. Makanja puasa paraluta. Makanja tajagai wisyahwata. Na paridonya suami. Apami ya tapi gawe insyaallah. Maka Nabi ta'ala naman sapa ikaga pintu na suruga menolat tama. Na magampang. Ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na. Amakiro. Agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo. Pakanjakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat. Jaga tiyan tiga. Insyaallah. Kau bisa masuk surga. Dari pintu mana saja. Makanya mamakun raya Pak Bu. Makanya perlu misabar di makun raya. Iya tak bertahan mo insyaallah. Maka naman wapo je lakay ku pakoni roh. Iya mematomi tu jodota. Iya Pak kami toje tu lakay lambak loading. Mak bicara to lima lauli su campak na desa kadake ke tengah nah. Nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melolaw tapa makan anu bawan ni. Itu tidak boleh memotong pembicaraan suami. Itu ada dampaknya. Biasa itu teh karena pak diwatasi tembus lekana. Termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakai ta sabar ki mama ko letupin apa kimana na mabicara. Iya. Pang kami to tu makun ray napay ma dua lapada na lakay na tapana sa buhan na sudah na sama. Pai tapu kinru je melolaw. Iya. Ini penting sampai kang ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh. Dia natarima di dani. Pak kami tu lakay mataru-taru pak ka. Iya. Kato tu patak kalupang. Kato tu patala. Kato tu manana. Iya. Terutama tu manana biasa pensiunang Iya. Ko pensiun itu oh makanan nak tu. Iya, madari mapat dido cilina bainena. Magay apa alena na masanginan na. Ya biasa waktu na de panapansiung o kumi kantor emanan na. Rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan na mapadimana leleku. Nagay capu ni bicaran na sisan na pansiung di na masangi. Mana na ni materu apa makometi itu pa ang kamete itu pa harus tersalurkan. Yaitu makun raya si rasa bu lebih. Ada mesti na pau. Yan na tu ampay na mo makbajabali mana na to. Manonto mana na to. Iya, waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu. Jeje na pura nama pak guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang de na tu na mate pak capu ni. Memang ni matindro. Iya, ya makun raye ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang. Yan na tu ampay makun raye marepa katulu-tulu maja. Iya. Pak de na capu na. Iya, jadi komanda na iba ini tapasagi mana na maka taruh na capuri. Ya. Iya, tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tatang ka masalah Pak Bu. Dega rumah tangga dengan masalah. Maka dia nang kenapa ngewa aja tak cerita. Iya, namo ustaz. Iya, tompe ustaz dia na pacoy bay na lo macara mabuti nga pa nisab ka ba sa to nanan laki. Iya, namo pa cama. Ang kamana masalah na pa ku dega ka rumah tangga dega masalah na. Iya, dega ang kamana. Maka to mato teriolo dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na. Ang kami tahu liwa tasilo si panerepa si ulas si rempa. Iya, angka toto ko mana makobami. Iya. Pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai ko tapi dia nak lupai. Makanya kong kagaga naman na 5 tahun tu ningaraman apa emang itu.
rewak manang. Iya. Napan itu nakutan mana tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga. Dan deka di ngarang-ngarone ya tuh pajai deka na urusuk ya tuh. Iya. Itu namo tuh ulang tahun anak-anak de to disang de podangi de disang itu. Karena tidak pernah memikirkan itu. Ya pemakun rei nama-nama manang itu. Tanggal botiku tanggal asiku. De na urus ya rone ya tuh. Iya, zaman-zaman nami itu naurusu. Makanya tapasabara ilah kaita. Insyaallah ko makanja ipalayanata dena ka kita-kita. Apalagi makoko tantangannya mereka gitu Bu. Annatu arwa agato makadasera. 1:9. Makunre rone. Ci dia roane sera makunre. Siaga saingata asera nape nak dare de piga jandai we. Depiga tercatat dah sangona kana iya nanya tu janda bahaya ada tuh iya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ingi de roro tak nalakai ta ko ya tu naita upar sa meman ni kajagai meman iya kadang mak kokoy mareba tu paupa ya biasa sandala mi ulawan ninau tau ya mak kokoy namo lakai ninau tau may ka pangalakay mak kokoy. Tapi aku makan jai serpista insyaallah anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur insyaallah aman terkendali itu iya taplah nih Bu pakan jaki lengi paket aja na tulir dastar dega mga dega modele na sa kada kay mana kitu sila dastar sa kay kalipa na kay galon na kay kasabot iya na puji toje na pake na sa manyama macake pekon dal macake na 5 na sabon na to ang kamu baju makai solio kumana la maria itaro ya panipake ko melo boting magaya makabalo melo lojo kaya ko kibolana de ka modele namo ani malam pu pale koto pada tikungan inga panya ibalo matandre oko kampokku de to na ko maya de de pigage rumah gayang kemana ni ulawang ngipake toko amas berjalan ya to tulah say ulo na lakay iya make cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau buting jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa-biasa itu perhiasan tadi makunda makalicu mana tuh Bu anti makalicubu, rantai makalicubu, gelang sembunyi, makalicubu mana tuh? Cidi itu bamu bak cicing, nasabak yana rumah bicara cicingnya. Maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na wong kana tutau taroi aja na mau aku tenangi. Iya, ya kuki anak 5 na de tau batu gagah. Ya kuki jari manis na berarti tau kalakai na tuh. Iya kuki datu 5 na janda ye. Iya. Itu kan cici tengah kali cubui iya jadi itu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na sao janda yano iya na itami kana tahu pura taro anak na tahu de na nakutanang iya na sabang katanrana iyo pumakoko uy pasagi manang de nagamisang iya kare. Padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ya nak baju celak tahu mata tuh. Ya nak baju ri dia nak darah tuh. Ya nak baju ungu janda ya tuh. Iya, maku itu. Jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara pada itu mau lukange magi na to mala talo magi na to mala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ku mak buwe lo kay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak mana tuh iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat membentuk karakter asipak talo ko ya tu talo itu ngang ide na makanja libun na tapi ulaun na salakan ang kamana tuh manana iya syariat hakikat ma'rifat iya asipa talo ko yaitu talo pa ekong katalo talo iti lo ko manu enerangi ya ko mababoy de nan caji manu tatap mi man cajiti tapi ya ko jokay na curi manu anakmu poda makoro pa Bu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiye pasangi kiye didi tongang itu de na baruba wakta na tapi iko mo barubah
tapi agan na curi ampe kedo madecen na kiyain na. Makitu. Itu makna itu. Iya aja nih laba mau lu bawa malah telo de pede risau. Anak mun rito mana tu make garupan na gattu. Gattu di pasero, gattu di bakoro. Itu. Iya, tapi pakai luar biasa, iya. Jadi upasangi ini kunci. Kemudian si disipak na nabitta ta'ala. Maku ya. Si disipak na nabitta tapawar rewa ta'ala ya. Namo kumamaulu kiya bana roti ngarang aga. Aja tasusaywi padatta rupataw. Yan aroyasa rahmatan lil alamin. Aja tasusay padatta rupataw. Kenro ki monro. Iya ko imangi aja tasusay jamaata. Mga kalampi bacaan na taunakan na asam urat timonri. Kanite tulitin-ritin tutu na makontul yang kamu pilago. Aja iya. Aja na malampi lada bacata ko mancajimangi. Kemudian iya ko makmungi aja to sa sisay po imang. Napay taluaya na baca to 5 semeni. Betul na rokok no. Iya. Kumaju imangin ng kaungko na aja makaling kasi ati mawat duhay. Iya, pesangi. Iya, nasaba itu ayat Al-Quran. Walaupun kalau seberat binas na palaulisu, itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Aja tak kada anu mina baca menyama tu ku surah pendek apa iya tu masyarakat ya tu jamaah na curi lalangati apa lah ya ku surah malampe na dia nagagamis sa sambung ya kada di li ko mani kami umpikaw dahil sa gidi mak baca surah makay lampe sisa natasaka mamakomana ng imonri sale dito ka patuji meloy sambung dito ka mapalay maka na ba manijamai ko maniba kami umpikaw yo poko kuluallahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal yan ito nakalabde usahakan jamaah ikut hatinya ke imam iya aja na masesa ko panitia yaro panitia itu makotoro ustase makoto pacarama melampela ada carama musese jamaah rate macara masih sili ni menri utu na tay demo panapaja iya jamaah makoto aja to ta sese ustase silalo na menri macara mo to limita jang iya makoto lakai aja ta susay baineta susay wi magay tuli suro macane suro aga nandegay pasadeg ngedega kasi aling agaga iya pak kami to lakai makoto maka cigo maka me balo me anrena memang rebali memang remanu memang rewaso ta 10 po misa buna store yan ang kalakay makoro bu bacagi surayasi na masih jamakap kenapa ya tuh iya ya kung kadita di aroneve talengi makun raya na lena makataniwi 2 kalimat ya ko talengi ma ang kadita lah pak biar itu ma ang kadita taroy amana ya tuh jadi di makunre ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita apalagi makadayala di ako kanton na aja lalo makadepak tali nga jolo dita sa pulo sa bumeka malibali kadang ko kakanto ko aja lalo tali loki mali surara tabawangi lakita ali na pamalingi apa itu makunre ko milay di sa pulo sa bunan di 50 sa bunan runto nalaman ang iyo to dega kasasuda biasa dah dewi sango kumanya ya iya makitu kuncina jadi talengi mak baraka tu pak di ekopure nakatani makunray iya napa itu pak dongan na makunray luar biasa iya 3 kali lebih cepat diijabah jadi makunray anak-anak tak tilodongan pak make ka makunray mandari koloka macara man kaniwa na pasipulu doang ustaz magay uy batan anakku agak memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua matanda tuh pak bu yan ang kanana mabali-bali berarti biasa na tu indok na kumeloy berhubungan pak pu bapak surongang maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay ketika lele kakak ngajo lakako yan na tu mak bali-bali tu anak ekongka iya dito kakak ko pa iya aja yang kedua ang katona sawi makatanga mabicara ustaz ya to situ ko matanga mabicara cakarudu
Iya nang kanana 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tuh. Iya aja. Iya makanya Nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu. Pa na cakarudu makun reta berhubungan non rodara ya tuh nana insyaallah. Mon rodara tu makun re makotiha matanga ima bicara tu nana. Yang katu Pak Burana mo iya ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru ilima komadue napa to mala pa halus napa baca salawat ni gosoka yawana lillah na kapitu supaya dia cepat bicara. Iya. Ya ro, madu ya, tanya madu asli. Pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh. Ya ko lutu ipanewe berarti madu asli itu. Ya, jadi madu dengan garam halus. Lai sapunguk kiyawana lilana bacang salawat ko jumai ko makato baitawe insyaallah itu cepat bicara ya kodena yero air sumur gars kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah ya ta'ala tapi nungang insyaallah termasuk kalau ada orang diru yang tidak mau berhenti itu air sumur gars obatnya itu kami mato tu we na nabi tak purana dogi khusus. Nah pasang maka dia mati kak ya mati mudiowanga dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara itu barakana biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir maka daka onna air rotala aja tak susai pada terupa tahu mak bali bola ki aja tak susai pemerintah tak aja tak susai insyaallah ya koya na tu bali galu tak aja tak susai Pak Megato tu bali galu mapa kere-kering lalu mina aja tak pasolay na pujay pambatan na galu. Kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galung kato mako atu may ka rupana tu Pak Galu Pak may ka ya Pak Galu mato jadi wisang kemudian aja ki jamata iyan man ro batala dasar papa DC ngi iya papa DC televisi ki papa DC ngase Pak Jarato je madece ngi tu papa DC televisi ngi Jarato madece Pak mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na pak dake na kamaja soli tahu iya deto na ko penra de ina tu nakada guru tajara tu papa pedeceng elektronik madeceng Pak mega kalasin iya deto tapi deto kago ko di iya ya tomi makoy ya ko malampuki insyaallah de ya kong kagagatta de na berhaki malay sekoro natali sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turun mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya natu nang katau Pak Malasa anak ko pi Singapura na pang Pak Burana angkatoi di anak tamalasa bodrex minino na paja nay ramya daw kiloro paja ni tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasan na di na sa uko din anu pole mabela nala Pak me kaung koso na jadi makanya ajak na po ngalata la papasoy na pamaso tapaso memang isa belum dipaksakan Pak itulah saya makomo tu iya ini ibu-ibu aja tamaseke bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata apa pasilele tahu Pak itu masih ke dia kasih ngarana ya ko mati dia kata teri on rojane tu tau seke Pak namo tau seke cacatoy ya ko mati tau seke sikap bimite nasa labat lalu si masyarakat buru ni runtu asana ya nu kat di patau biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja tamaseke abas sakit nasaba ya mitutul dina rampe tahu iya rawaran parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo iya meki salama ya sidakangi iya masigi luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasangi tabangungi pakanjaki masigi ya nama kanjak mo masigi ko tu kampung menre dale ya nang kamasigi ko tu kampung ede na tarpalihara makunruto dale ko tu sinre ka tu dale si kanjakan na masigi makutiha iya komeki mite dale ko tu kampung edupa sema ka tabangungi masigi pola na po ngala taala pakanjaki insyaallah iya ni onroy mak berejama turun ni baraka ko tu na ya tu balesue balaw ya mi atunan re ko anu masalah ya ko tapasu isakka na denanre iya ti ampai Pak kumagalu nga nang kabalesu manre balo lo poda mema kada wajah ti asakka na jame menemuan retu sapa ko rode nak menjasa ka mengandrusu
Aja nanya tuh mujama tuh. Iya. Nanay sama tuh. Nanay sama naatan na po ang Allah Ta'ala na masikiri manang. Iya. Payan niya na din nasusak ka ito tatak makasolang. Iya. Lakay law sala anak siya mangkali nga baca. Motoro sila po aga kumay-magay. Nasaba din nasupat tolak balana. Iya. Tolak bala kibuha. Iya basaki asida kasubuki basaki. Bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe lah selesai. Iya, andre ki berjamaah dengan keluarga, anak tetap patudangi laki tetap patudang mandri ki si bawah, mabela tu lasai. Iya makokoy, anak na mandri kulon televisi laki na mandri ko kadere, bayi na mandri ko la dapurangi. De ga baraka tak de manang. Iya na tak de makokoy may kapaboy. Kembalikan itu supaya barakah. Penutup ya ko de gagan tule male cara maku mapamulo-pamulan la tu capana upasangi cidi sikiri aja tasalaiwi aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi mani bawa meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kulu meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril mani bawa yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napati law barakana insyaallah. Ia miko daraja tabutukan surah al inisirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na sesuai tabaca napati law barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anakku matu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia. Yang penting aja nakura siratu tabaca surah al inisirah. Ia ko tulima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina ataina aja nakura siratu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupura mana ni tamal kangen ronade mo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, merepot ya wacarma itu Pak. Maka dade ya kami komisa ngisipa anak pertamamu dua sipak aku tuh sigaru. Itu anak pamulang sipak jelek ibunya ada di situ. Sipak baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misang sipak anak pamulata sapa bani aga sipak makalilang ukindo nang ko tuman deke. Sipak baik bapaknya kau tu, ya kau anak kedua si balikan nah. Sipak jelek bapaknya kau tu, sipak baik ibunya melekat di situ. Kau anak kedua. Iya. Ya pak menerotisan, tapi nak akan tutup pandita. Ya kau anak makunrai pamulang kau tu, indok na tu layolo mati biasana. Iya kau anak arwani pamulang anakmu ambok nanti layolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mau tambah selam. Aja mau tak kena di Pak Salama nak de. Tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten. Itu ilmu kebanyakan. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegere itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Iya. Kemudian ya rona matandre siri iya na sipak makan jala dapat iya na matandre siri na teh insyaallah makunrai dena na bukai auratna. Iya pak iya mega masalah makoko ko media sosial nakan nani hak desa na nabita makadang katau matu pura milau toba tapi dia ni terima tobana. Nasabak po Allah Ta'ala subuh ngijana tapi natungka mapitang elena jana. Jadi kalau melakukan dosa melalui media sosial, namo pura ki toba to yang katita rakam oko tu, ya natu to dia niat dampangi dosana. Iya, iya namanya makokoy. Iya, ang kasiyasap berita hoax. Iya tiasangnya berita hoax, berita bale. Iya, ang kato tiasa prank. Aga prank. Bale to ya tuh. Bale mana nih ya tuh Pak Bu? Iya, iya si cede viral, ya si cede viral. Ya mana namanya masalah mah kokoy. Iya. Mudah-mudahan itu kok penranga. Iya. Taruh nih viral kok makan jakmui. Iya, daripada viral dan masalah. Banyak berita hal, disaring itu berita. Aja na megala ada mita media sosial. Onroto na masalah na tema kok mana meni HP na pertama? Di na nalapor ko po ang Allah Ta'ala. O kung mani HP, nang kacede masalah, tapos makibo status. Uy, ay kumenyesal. Kumenyesal. Napay mapangewasi bala kay natapampenre ni status. Oh, ternyata kau begitu. Tidak seperti dulu lagi. Maga ni kong kaduda mako menyawa sabar saynya
Anyo. Iya. Di situ. Iya. Tapi mako mati itu Pak. Ya kung nadapi ni patapulo tu umuro na. Namo tu makun ray melo totolay lakay na ko tu. Ang kato kainginan na. Iya. Nadapi yero. Makete pubar kadua tania kalipatan 7. Iya. Pitu suri mas sampajang barasa iko 10 ito nasa masuk kita hung 7 ke 2 14 21 suri maboting nasaba di situ 7 ke 3 ya kode na boting ko tu 21 sampai 28 marajira gini tu musur ko ni 30 layase oko pitu matu 42 na pamelo si boting makanya namo pure boting melo to boting ko tu pemang jadi oko itu tajagay lakay tabua iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah de nakajili-jili iya na melo jo kata jama tabawili man na tasapuy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa de natakalupa iyo po ko medyo kalakay na kanamena jo kana sa jo kana anyo de merto iya ang kay pole lakay aja di pidasos sa ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija isuro tuda ko kaderena paibaw sara na mamak ko age po nangi aga waki borang saya teh kopi atau air putih iya bener ajar kau pole mau napa kader pa talipokan pa masih bis ka ubi manang ka man makun ray pada wartawangnya makutana siapa aja iya magi hadija na masengarang denang ka na masusah ang kay nabita pole ni tay puro na paliyo ko popana na panasapo-sapulo nagangka matinro nabita de na kedo hadija madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama iyo po ka pang hindi bayneta de na ka na paliyo ko popana pa de na ka na iya komeki mite roneta de tako na magampang paliuban nyo ko popata na patasapo sara na waruwarong sara na tapatan na papenadin na makotiha iya ana makunre makoka urusan naman naman itay urus ni sama ng urusan na tawi nasa kayano ko Jakarta mapadi utuna kayano ko jupan na nasa mapadi laka na ay pure na bo sa pedayano ko Kalimantang mapadi do Chili na yano ko bone padalang kay laki na jamba-jamba denisang beko charana na happy mana minaita dito kago ko dega mangaku iya, ubar sa memang iya, layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah. Suruga itu di makunre magampalada. Ya nama kanja mo sampai ja paraluta, makanja puasa paraluta, makanja tajagai wisyahwata na paridonya suami. Apami ya tapi gawe insyaallah. Maka Nabi ta'ala naman sampai kay pintu na suruga menolak tama. Na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na. Amakiro. Agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo pakanjakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat jaga tiyan tiga insyaallah kau bisa masuk surga dari pintu mana saja makanya mo makunray babo makanya perlu mi sabar di makunray iya tabar taham mo insyaallah maka naman wapo je lakay ku pakoni ro iya mi matumi tu jodota iya pak kami toje tu lakay lamba loading mak bicara to lima loli su capana de sakrake ketengana nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melolaw tapa makan anu bawan ni itu tidak boleh memotong pembicaraan suami itu ada dampaknya biasa itu teh karena pak diwatasi tembus lekana termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih maraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakay ta sabar ki mamakolat tu pinapa kimana na mabicara. Iya. Pang kami to makunray na pay dua pada na lakay na tapana sa buhan na sudah na sama. Pai tapu kinru jemelo lawe. Iya. Ini penting sampai kang ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh. Natarima di dani pak kami to tulakay mataru-taro pak ka iya kato tu patak kalupang kato tu patala kato tu manana
Iya, terutama itu anak biasa pensiunan Iya, ko pensiun itu, oh makan anak tuh. Iya, madari mapat dido cilina bainena. Magay apa alena na masangin anak na. Ya biasa waktu na de pana pensiun o kumi kantor emanan na. Rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan na mapat di mana leleku. Nagay capu ni bicaran na sisan na pensiun di na masangi. Mana na ni materu apa makomet itu pa ang kamete itu pa harus tersalurkan. Yaitu makun raya si rasa lebih ada mesti na pau yan na to ampay na mo makbajabali mana na to manonto mana na to iya wako itu ya rone we talusap bu minapatasap bu jeje na pura na pak guro ko sikolangnya na rewa jalalo na may bicara tatanayang de na to na may mati pa capu ni may mani matindro iya makun raya yan na de na capu na natinro tatak katulu-tulu makaleleang. Yan na to ampay makun raya marepa katulu-tulu maja. Iya. Pade na capunan na. Iya. Jeje ko mana na ibay na tapa tapasagi mana na maka taruh na capuri. Ya. Iya. Tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tatang ka masalah Pak Bu. Dega rumah tangga dega masalah. Maka dinang kenapa nge aja tak cerita. Iya, namo ustaz. Iya, tompe ustaz dia na pacoy bay na lo macara mabuti nga pa nisab ka ba sa to nananaki. Iya, namo pa cama. Ang kamana masalah na pa ku dega ka rumah tangga dega masalah na. Iya, dega ang kamana. Maka to to teriolo dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na. Ang kami tahu liwa tasilo si panerpa si ulah si rempa. Iya, angka toto ko mana makobami. Iya. Pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai ko tapi dia nak lupai. Makanya kong kagaga naman na 5 tahun tu ningaraman apa emang itu. Rewak manang. Iya. Napan itu nakutan naman tu tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga. Dan dega ningarang-ngarone ya tuh. Pajai dega na urusuk ya tuh. Iya. Itu namo tu ulang tahun anak-anak dia tu disang dia podangi dia disang itu. Karena tidak pernah memikirkan itu. Ya pemakun raya nama-nama manang itu. Tanggal botiku tanggal asiku. Dia na urus ya rone ya tuh. Iya, zaman-zaman nami itu naurusu. Makanya tapasabara ilah kaita. Insyaallah ko makanja ipalayanata dena ka kita-kita. Apalagi makoko tantangannya mereka gitu Bu. Annat tu arwa agato makadasera. 1:9. Makunre rone. Ci dia roane sera makunre. Siaga sayingata asera nape nak dare dia piga jandai we. Depiga tercatat langsung na kana iya nanya tu janda bahaya ada tuh iya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ingi de roro otak na lakai ta ko ya tu naita upar sa meman ni kajagay meman ni kadang mak kokoy mareba tu pa ya biasa sandala mi ulawan ninaw taw ya makoka na mo lakay ninaw taw may ga pangalakay makokoy. Tapi aku makan jai serpista insyaallah anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur insyaallah aman terkendali itu iya taplah nih Bu pakanja kilengi paket aja na tulir dastar dega mga dega modele na sa kada kay mga kito sila dastar sa kay kakalipa na kay galo na kay kasabot iya na puji toje na pake na sa manyama macake pekon dal macake na 5 na sabon na to ang kamu baju makai solio kumana la maritaro ya panipake ko melo boting magaya makabalo melo lojo kaya ko kibolana de ka modele namo ani malam pu pale koto pada tikungan inga panya ibalo matandre iya oko kampoku de tona ko manya de iya de pigage rumah gayang kemana ni ulawangi pake toko amas berjalan ya tutul lasay ulo na lakay iya make cici si tonra tani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau buting jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa-biasa itu perhiasan tadi makun lah makalicu bumana tuh Bu
anti makali cubu, rantai makali cubu, galang sembunyi, makali cubu mana tuh? Cidi itu bamu bak cicing, nah sebab ya na rumah bicara cicingnya. Maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na wong kana tu tau taroy, aja na mo aku tanangi. Iya, ya kuki anak lima na de tau patu gagah. Ya kuki jari manis na berarti tau kalakain na tuh. Iya kuki datu lima na janda ya. Iya. Itu ka cici tengah. Kali cubuy. Iya. Iya. Jadi itu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na so janda yano. Iya. Na itami kana tahu pura taro-taro anak na tahu. De na nakutanang. Iya. Na sa bangkatan rana. Iyo pumakoko uy pasagi manang. Di nagamisang iya kare. Padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ya nak baju celak tahu mata tuh. Iya nak baju ri dia nak darat tuh. Iya nak baju ungu janda ya tuh. Iya, maku itu. Iya. Jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara pada itu mau lukange magi na to mala talo magi na to mala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ku mak buai lo kay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak mana tuh iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat membentuk karakter asipak talo ko ya tu talo itu ngang ide na makanjak libun na tapi ulaun na salakan angka mana tuh maknana iya syariat hakikat ma'rifat iya asipa talo ko yaitu talo pa ekong katalo talo iti lo ko manu enarang ya ko makbaboy de nanca jimanu tetap mi manca jiti tapi ya ko jokay na curi manu anakmu poda makoro pa bu anak-anak kita patami pesantren lo ko kiye pasangi kiye didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi agan na curi ampe kedo madecen na kiye na makito itu makna itu. Iya aja nih lebah mau luba malah telo de pede risau. Anak mun rito mana tu make garupan na gattu. Gattu di pasero, gattu di bakoro. Itu. Iya, tapi pakai luar biasa, iya. Jadi upasangi ini kunci. Kemudian si disipak na nabitta ta'ala. Maku ya. Si disipak na nabitta ta'awar rewa ta'ala ya. Namo kumamaulu kiya bana roti ngarang agah aja tasusaiwi pada tak rupa tahu yan aroya rahmatan lil alamin aja tasusai pada tak rupa tahu kenro ki monro iya ko imangi aja tasusai jamaata maka lampe bacaan na tahu nakan na asam urat monri kanite tulitin tutu na makontol yang kamu pilago aja iya aja nama lampela ada baca atak ko manca jimang kemudian ya ko makmungi aja to sa sisay po imang napay taluaya na baca to 5 semeni betul na rokok no iya ko maju imangin ng kaongko na aja makadeng kasyati mawat duhay iya pesangi iya nasaba itu ayat Al-Quran walaupun kalau seberat binas na palaulisu itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya aja tak kada anu mina baca menyama tu ko surah pendek apa iya tu masyarakat ya tu jamaah na curi lalangati apa na pala ya ko surah malampe na dia nagagamis sa sambung ya kada de li ko mani kami umpigaw de sa gidi mabaca surah makay lampe sisa natasaka mamakomana ng imonri sale dito ka patuji meloy sambung dito ka mapalay maka na ba mani jamai ko mani ba kami umpigaw yo poko kuluallahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal yan na tunah kadabde usahakan jamaah ikut hatinya ke imam iya aja nama sesa ko panitia yaro panitia itu makotoro ustase makoto pacar ramai melampela ada cara mamu sesa jamaah
rati macara masih sila ni Menri utu na tayo demo panapaja. Iya jamaah makoto aja to tase sa ustase sila lo na Menri macara mo to limita jang. Iya makoto lakay aja ta susay bayneta susay vi magay tuli suro macan ne suro aga nandegay pasadia ngedega kasi aling agaga. Iya, pak kami tu lah kai makotu, maka cigo maka membalo me anrena, memang rebali, memang remanu, memang rewaso. Tak sepuluh apa misal buna store. Yan ang kalakai makoro bu bacangi surayasi na masih jama kapo. Ega kenapa ya tu? Iya. Ya kung kadita di aronewe talengi makun raya na lena makataniwi. Dua kalimat, ya ko talengi ma ang kadita lah. Pak biar itu mak ang kadita taroy amana itu jadi di makunre ko makadela kita ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita apalagi makadayala di ko kanton na oo aja lalo makadepak tali nga jolo dita sa pulo sa bumeka malibali kadang ko kakanto ko aja lalo tali loki mali sulara tabawangi lakita ali na pamalingi apa itu makunre ko milay di sa pulo sa bunan di 50 sa bunan runto nalaman ang itu dega kasasuda. Iya, biasa lah Dewi sangat kumanya. Ya, iya, mak itu kuncinya. Jadi talengi mak baraka tu pak di ekopure nakatani makun raya. Iya, napa itu pak dongan makun raya luar biasa. Iya, 3 kali lebih cepat diijabah. Jadi makun raya anak-anak tak tidak dongan. Pak makai ke makun raya mandari kalau kak macara mangkani wae na pasipulu. Doang ustaz, makai. Woi betan anakku. Oh, agak memang. Biasa kadangkala itu karena dari orang tua. Matanda tuh Pak Bu, ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tu indok na komeloy berhubungan Pak Mupu Bapak Surongang. Maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay ketika dia lepas kakang aja lah kakku. Iya na tuh mak bali-bali tuh anak ekongka. Iya. Deto kagak ko Pak. Iya aja. Yang kedua angkato nasawi maka tanga mabicara ustaz ya to situ komentang mak bicara cakarudu iya nang kanana 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu iya aja iya makanya nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu pa na cakarudu makun reta berhubungan non rodara ya tu nana insyaallah mon rodara tu makun re makotiha matanga imak bicara tu nana yang katu Pak Burana mo iya ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru ilima ko madu na patomala pa je halus na baca salawat ni goso ka yawana lillah na kapitu supaya dia cepat bicara iya yero madu ya tanya madu asli Pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh ya kalau lutu ipan newe berarti madu asli itu ya jadi madu dengan garam halus lagi sepenguk kiawana lilana bacangi salawat ko jumai ko makato baitawe insyaallah itu cepat bicara ya kodena yero air sumur gars kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah ya ta'ala tapi nungang insyaallah termasuk kalau ada orang di ru'ya yang tidak mau berhenti itu air sumur gas obatnya itu kami matotu wae na nabita purana dogi khusus nah pasang maka dia mati kak ya matu mudiowanga dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara itu barakana biasa mau katolot tapi kalau orang Indonesia jarang kemudian yang terakhir maka daka onna air rotala aja tak susai pada terupa tahu mak bali bola ki aja tak susai pemerintah tak aja tak susai insyaallah ya ko iya na tu bali galut tak aja tak susai Pak Megato tu bali galu mapa kere-kereng lalu mina aja tak pasolay na pujay pambatan na galu kato mako atu pura pi maco mo tay na pa mapasolo way galu kato mako atu may ga rupan na tu Pak galu Pak may ga Pak ya Pak galu mato jadi wisang kemudian aja ki jamata iyan man ro batala dasar papa DC ngi iya papa DC televisi ki papa DC ngase Pak Jarato je madece itu papa DC televisi iya Jarato madece Pak Mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na Pak deke na Pak kemeja soli tau iya deto na ko penra de ina tu nakada guru tajara tu papa DC elektronik madece Pak Mega kelasina iya deto tapi deto kagak ko di iya Tommy makoy
Ya ko malampuki insyaallah de. Ya kung kagagatta de na berhaki malay sekoro natalay sekoro, Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, aja mau tepat turun mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya natu nang katau Pak malasa anak ko pi Singapura na pangkapak burana. Ang katoy di anak tamalasa bodrek si minino na paja. Nairamya daw kiloro paja ni. Tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay. Makko me matoy rolasan na. Di na sa uko din na nupole mabela nala. Pak me kaung kuso na. Jadi makanya ajak na po ang alata la papasuy na pamaso. Tapaso memang isa belum dipaksakan. Pak itulah saya makomo tu. Iya. Ini ibu-ibu aja tamaseke ah. Bu. Aja tamaseke abasaki. Talengi Andre bali bolata. Papasilelay tahu pa itu masih dia kasi ngaran na ya ko mati dia kata teri on rojane tu tau seke pak namo tau seke cacatoy ya ko mati tau seke sikap bimite na laban lalu si masyarakat buru ni runtu asan na yan kat di patau biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja tama seke abas sakit nasaba ya mitutuli na rampe tahu iya rawaran parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo iya meki salama ya sidakangi iya masigi ta luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasang tabangung pakanjaki masigi ya nama kanjak mo masigi ko tu kampung menre dale ya nang kamasigi ko tu kampung de na tarpalihara makunruto dale ko tu sinreka tu dale si kanjakan na masigi makutiha iya komeki mite dale ko tu kampung dupa sema katabangung masigi wala na po ang Allah Taala pakanjaki insyaallah iya ni onroy mak berejama turun ni baraka ko tu na ya tu balesue balaw ya mi atunan re ko anu masalah ya ko tapasu isakka na denanre iya ti ampai pak kumagalu nga nang kabalesu manre balo lo poda mema kada wajah ti asaka na jame menemuan retu sapa ko rode nak menjasa ka mgandrusu aja nanya tu mujama tu iya nanay sama to nanay sang naatan na po ang Allah Taala na masikiri manang iya pa iyan diyan na susaka itu tatak makasolang iya lakay law sala anak siya mangkalinga baca motoro silapo aga kumay magay nasaba de nasupat tolak balana iya tolak bala ki bu iya basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe la selesai iya andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap patudangi laki tetap patudang mandri ki si bawah mabela tu lasai iya makokoy anak na mandri kulon televisi laki na mandri ko kadere bayne na mandri ko la dapurang de ga baraka tak de manang iya na tak de makokoy may ka pa bu kembalikan itu supaya barakah penutup ya ko degagan tule male cara maku pamulan tu capana upasangi cidi sikiri aja tasalaiwi aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi meni bawah meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kuluk meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril meni bawah yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napati law barakana insyaallah iya miko daraja tabutukang surah alam al ini sirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na sesuai tabaca napati law barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anakku matu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nakura siratu tabaca surah al ini sirah iya ko tulima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina atayna aja nakura siratu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupura mana ni tamal kangen rona dia mau pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, merepot ya wacarma itu Pak. Maka dade, ya kami ngisi pak anak pertamamu, dua sipak aku tuh sigaru. Itu anak pamulangi sipak jelek ibunya ada di situ. Sipak baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misang sipak anak pamulata sapa bani aga sipak makalilang ukindo nang ko tuman deke sipak baik bapaknya kau tu ya ko anak kedua si balikan na sipak jelek bapaknya kau tu sipak baik ibunya melekat di situ ko anak kedua iya ya pa menerotisan tapi na akan tutup pandrita ya ko anak makunrai pamulang ko tu indo na tulayo lo mati biasana
Iya ko na arwane pamulang anakmu, ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan. Kalau dalam ilmu hikmah. Aja mo ta maselang. Aja mo tak di Pak salama na iya. Tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten. Itu ilmu kebanyakan. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegere. Itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Kemudian ya rona matandre siri. Iya na sipa makan jala dapat. Iya na matandre siri na tayo insyaallah. Makunray din na nabukai aurat na. Iya. Pa iya may masalah makoko ko media sosial Nakan na ni hadesa na nabita. Makadang kataw matu pura milaw toba tapi dini tarima toba na. Nasaba po nga latala subo nga ngijana tapi natungka mapitang yale na jana. Yan ang kalau makukan dosa melalui media sosial na mo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan natuto din ya dampangi dosa na. Yan ang mega makukoy. Ang kasiyasap berita hoax. Iya tiyasang berita hoax, berita bale. Ang kato tiyasa prank. Aga prank. Bale to ya tu. Bale manang iya tu Pak Bu. Iya si cede viral, ya si cede viral. Ya mana namanya masalah makokoy. Mudah-mudahan itu kok penranga. Taruh ni viral ko makanja mo. Daripada viral dan masalah. Banyak berita hal disaring itu berita aja na megala ada mita media sosial onroto na masalah na tema koko kumana mani HP na patama di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala o kumani HP nang kacede masalah tapos makibo status ako menyesal ako menyesal napay mapangiwasi bala kay natapampenre ni status ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi maga ni kong kaduda mako menyawa sabar sayanya anyo di situ tapi mako mati itu Pak ya kung nadapi ni patapulo tung umuro na telayase ada di situ keinginan ingin menikah namo tu makun raye melo totolay lakay na ko tu ang kato keinginan na iya nadapi yero makete pubar kadua tania kalipatan 7 pitu suri mas sampajang barasa iko 10 ito nasa masuk kita hung 7 ke 2 14 21 suri maboting nasaba di situ 7 ke 3 ya kode na boting ko 21 sampai 28 marajira jini tumusuro ko ni 30 layase o ko pitumatu 42 na pamilo si boting makanya namo pure boting melo to boting ko tu pemang jadi okko itu tajagay lakay tabua iya na makanja mo service na lakay ta insyaallah de nakajili-jili iya na melo jo kata jama tabawi liman na tasapuy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kidengo tajang irewa de natakalupa yo buko medyo kalakay na kaname na jo kana sadya kana anyo demerto ang kay pole lakay aja di pidasusah ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija isuro tuda ko kaderena pa ibaw sara na mamakko age podangi aga waki borang sayate kopi atau air putih iya bener aja kau pole mau napa kader talipokan masih bisa ubi manang kamana makunray pada wartawangnya makutana siapa aja magi Hadijah na masengarang denang ka na masusah ang kay nabita pole ni tay puro na paliyo ko popana na panasapusapulo nagangka matinro nabita dena kedo Hadijah madari tati we matan na masinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama iyo po ka pang hindi baineta dena ka na paliyo ko popana pa denang ka na iya komeki mite roneta de tako na magampang paliuban nyo ko popata na patasapu sara na waru-warung sara na tapatan na papenadin na makotiha na makunre makoka urusan naman naman itay nurus ni sama ng urusan na tawi nasa kayano ko Jakarta mapad di utuna
kaya ano ko jupan na nasa mapadilaka na ay pure na bo sa pedayano ko Kalimantang mapadido chili na yano ko bone padalang kay laki na jamba-jamba denisang beko cara na happy mana minaita dito kago ko deka mengaku ubar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah suruga itu dimakun raya magampalada ya nama kanja mo sampai paraluta makanja puasa paraluta makanja tajagai wisyahwata na paridonya suami apami ya tapi gawe insyaallah maka nabi ta'ala naman sapa ikay ga pintu na suruga menola tama na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na amakiro agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo pakanja kiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat jaga tiyan tiga insyaallah kau bisa masuk surga dari pintu mana saja makanya mamakun raya Pak Bu makanya perlu sabar di makun raya iya tabar tahamu insyaallah maka naman wapo je lakay ku pakoni ro iya mematumi tu jodota iya pak kami toje tu lakay lambak loading mak bicara to lima lauli su campak na desa kadake ketengah nah nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melolaw tapa makan anu bawan ni itu tidak boleh memotong pembicaraan suami itu ada dampaknya biasa itu teh akan dapat diwatasi tembus lekana termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakai ta sabar ki mama ko letupin apa kimana na mabicara. Iya. Pang kami to tu makun ray na pay ma dua lapada na lakay na tapana sabuhan na sudah na samla. Pai tapu kinru je melolaw. Iya. Ini penting sampaikan ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh. Dia natarima di deni pak kami tu lakay mataru-taru pak ka iya kato tu patah kalupang kato tu patala kato tu manana iya terutama tu manana biasa pensiunan iya ko pensiun itu oh makanan nak tu iya madari mapat ido cilina bainena magay apa alena na masanginan na ya biasa waktu na de panapansiyo ngo kumi kantor imanan na rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan na mapalima na leleku nagay capu ni bicaran na sisan na pansiyo hindi na masangi mana na ni materu apa makometi itu pa ang kamete itu pa harus tersalurkan yaitu makun raya si rasa bulebih ada mesti na pau yan na tu ampay na mumak bajabali mana na to manonto mana na to iya waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu jadi na pura nama pak guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang de na tu na mate pak capu ni memang ni matindro iya ya makun raye ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang yan na tu ampay makun raye marepa katulu-tulu maja iya pak de na capu na iya jadi komandan na iba ini tapasagi mana na maka taruh na capuri ya iya tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah tatangka masalah Pak Bu dega rumah tangga dengan masalah maka dia nang kenapa ngewa aja tak cerita iya namo ustaz iya sampai ustaz dia na pacoy ba ini na lo macara mabuti nga pa nisab kada ba satu nanan laki iya namo pa cama ang kamana masalah na Pak ku dega ka rumah tangga dega masalah na iya dega kamana maka to monto teriolo dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na ang kami tahu liwa tasilo si panerepa si ulah si rempa angka toto kemana makobami iya pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan iya nak dampai ku tapi dia nak lupai makanya kong kagak naman na 5 tahun tu ningar raman apa emang itu
rewak manang. Napa itu nakutan mana tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih gak dan dega di ngarang-ngarone ya tuh pajai dega na urusuk ya tuh iya itu namo tuh ulang tahun anak-anak de to disang de podangi de disang itu karena tidak pernah memikirkan itu ya pemakun rei nama-nama manang itu tanggal botiku tanggal asiku de na urus ya rone ya tuh iya zaman-zaman nami itu na urusuk makanya tanpa sabar ilah kaita insyaallah ko makanja ipalayanata dena ka kita apalagi makoko tantangannya mereka gitu bu anak tu arwa agato makadasera 1:9 makunre rone ci dia roane sera makunre siaga saingata asera nape nak dare de piga jandai we de piga tercatai dah sangona kana iya nanya tu jandai bahaya lada tuh. Ya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ingin de roro tak nalakai ta ko ya tunaita upar sa meman ni kajagay meman ni kadang mak kokoy mareba tu pa ya biasa sandala mi ulawan ni no taw ya makoka na mo lakay ni no taw may ga pangalakay makokoy tapi ako makanja isarpista insyaallah anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur insyaallah aman terkendali itu iya tapla nih bu pakanja kilengi paket aja na tulir ro dastar de gaya mga dega modele na sakade kay wana kitu sila dastar sakake ka kalipa na kay galo na kay kasabot iya na puji toje na pake na samanyama macakke pekon dal macakke na 5 na sabon na tu ang kamu baju makai solio komanan lamari itaro ya panipake ko melo boting mak gaya makabalo melo lojo kaya ko kibolana de ka modele namo ani malam pui pale koto pada tikungan inga panya ibalo matandre iya oko kampokku de tona ko manya de iya de pigage rumah gayang kemana ni ulawang ipake toko amas berjalan ya tutul lasai uluna lakai iya make cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau buting jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa-biasa itu perhiasa tadi makunda makalicu bu mana tuh bu anti makalicu bu rante makalicu bu gelang sembunyi makalicu bu mana tuh cidi itu bamu bak cicing nah sabayana rumah bicara cicingnya maka dia kuki pak jalo na temon ro cici na wong kana tu taroy aja na mo aku tenangi iya ya kuki anak 5 na de to patu gagah ya kuki jari manis na berarti tong kalakay na tu iya kuki da tu 5 na oh janda ye iya itu ka cici tengah kali cubuy iya jadi itu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na so janda yano iya na itami on kana tau pura taro-taro anak na tau de na nakutanang iya na sa bangkatan rana iyo pumakoko uy pasagi manang de nagamisang iya kare padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ya nak baju celak tahu mata tuh ya nak baju ri dia nak darah tuh ya nak baju ungu janda ya tuh iya maku itu jadi dari dulu itu menjadi simbol iya naro tradisi mak bicara pada itu mau lukange magi na tomala talo magi na tomala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ku mak buai lokai jantun na jolo pita betongan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak kumana tuh iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat membentuk karakter asipak talo ko ya tu talo itu ngang ide na makanja libun na tapi ulaun na salakan ang kamana tuh maknana iya syariat hakikat ma'rifat iya asipak talo ko yaitu talo pa ekong katalo talo iti tilo ko manu enerangi ya ko makbaboy de nang caji manu tetap mi mancajiti tapi ya ko jokay na curi manu anakmu poda makoro pa bu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiye pasangi kiye didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah
tapi agan na curi ampe ke domadecin na kiyain na. Makitu. Itu makna itu. Iya aja nih laba mau lubaw malah telo de pede desa. Anak mun rito mana tu make garupan na gatto. Gatto ni pasero, gatto ni bakoro. Itu. Iya, tapi pakai luar biasa, iya. Jadi upasang ini kunci. Kemudian si disipak na nabitta tala. Maku ya. Si disipak na nabitta tapawar rewa tala ya. Namo kumamaulu kia bana roti ngerang aga aja tasusaiwi padatta rupa tau. Yan aroya rahmatan lil alamin. Aja tasusai padatta rupa tau. Kenro ki monro. Iya ko imangi aja tasusai jamaata. Maka lampe bacaan na tau nakan na asam urat imonri. Kanite tulitin tu nama kontol yang kamu pilago. Aja iya. Aja nama lampe lada bacata ko mancajimangi. Kemudian ia ko makmungi aja to sa sisay pu imang. Napay taluaya na baca tu 5 semen ni. Betul na rokok no. Iya. Kumaju imangin ng kaungko na aja maka din kasi ati mawat duhay. Iya. Pesangi. Iya. Nasaba itu ayat Al-Quran. Walaupun kalau seberat binas na palaulisu, itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Aja tak kada anu mina baca. Menyama tu surah pendek apa ia tu masyarakat, ia tu jamaah na curi lalengati, apa lah, ya ko surah malampe. Na dia nagagamit sa sambong ya kadali ko mani kami umpikaw dari sagidi mabaca surah makay lampe sisa natasaka mamakumanang imonri sale dito ka patuji meloy sambong dito ka mapalay maka na ba mani jamai ko mani ba kami umpikaw yo poko kuluallahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal. Yan na tunah kadabde usahakan jamaah ikut hatinya ke imam. Iya. Aja nama sesa. Ko panitia, yaro panitia itu makoto lo, ustase makoto. Pacarama, melampela ada carama musese jamaah. Rate macara masih sili ni menri utu natai demo panapaja. Iya. Jamaah makoto aja to tasese ustase silalo na menri macara tu limita jang. Iya, makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magai toli suro macan ne suro aga nandegay pasadeg ngedega kasi aling agaga. Iya, pak kami to lakai makoto maka cigo maka me ballo me anrena memang rebali memang remanu memang rewaso ta 10 apa misa buna store. Yan ang kalakay makoro bu bacangi surayasi na masih jamakapo. Kenapa ya tuh? Iya. Ya kung kadita di aronewe talingi makun raya na lena makataniwi. 2 kalimat ya ko talingi ma ang kadita lay. Pabere tu ma ang kadita taroy. Amana ya tu. Jadi di makun re ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita. Apalagi makadayala di ko kanton na. Oo aja lalo. Maka depak tali ngajo lo dita 10 sabu meka mali balik kadang ko kakanto ko jalalo tali loki mali sulara tabawangi lakit tali na pamalingi. Apa itu makun reko milay di 10 sabu na di 50 sabu na runtu nalaman ang iyo to. Dega kasasudah. Iya, biasa lah dewi sango kumanya. Ya. Iya, makitu kuncina. Jadi talengi mak baraka tu pak di eko pure nakatani makun raya. Iya. Napa ni tu pak dongan na makun raya luar biasa. Iya. 3 kali lebih cepat diijabah. Jadi makun raya anak-anak tak tilo dongan. Pak makai ka makunre mandari kalau ka macaramang kaniwae na pasipulu. Doang ustaz. Magai. Woi betan anakku. Oh. Agak memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua. Matanda tu Pak Bu. Ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tu indok na komeloy berhubungan Pak pu bapak surongang. Maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay ketika lele kakang aja lakku. Iya na tu mak bali-bali tu anak ekongka. Iya. Dito kagak ko pa. Iya. Aja. Yang kedua, angkato nasawi makata nga mabicara ustaz. Ya to situ ko matangay mabicara cakaru duwi.
Iya nang kanana 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lan ro cakarudu ya tuh. Iya aja. Iya makanya Nabi teh nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu. Pa na cakarudu makun reta berhubungan on rodara ya tuh nana insyaallah. Mon rodara tu makun re makotiha matanga ima bicara tu nana. Engka tu Pak Burana mo iya ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru ilima komadue napa to mala pa halus napa baca salawat ni gosoka yawana lillah na kapitu supaya dia cepat bicara. Iya. Ya ro madu ya tanya madu asli. Pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh. Ya kalau lutu ipan newe berarti madu asli itu. Ya jadi madu dengan garam halus lagi sapungo kiyawana lilana bacang salawat ko jumai ko makato baitawe insyaallah itu cepat bicara. Ya kodena yero air sumur gars. Kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars. Air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah. Ya ta'ala tapi nungang insyaallah. Termasuk kalau ada orang di ru'ya yang tidak mau berhenti itu air sumur gars obatnya. Itu kami matotu we na nabi tak purana dogi khusus. Nah pasang maka dia mati kak ya mati mudio wanga. Dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara. Itu barakah. Biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir maka daka onna ya ta'ala ajak tak susai pada terupa tahu mak bali bola ki ajak tak susai pemerintah tak ajak tak susai insyaallah. Ya ko iya na tu bali galu tak ajak tak susai Pak Mega tu bali galu mapa kere-kering. Lalu mina aja tak pasolay na pujay pambatan na galu. Kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galu kato mako atu may garuban na tu Pak galu Pak may Pak ya Pak galu mato jadi wisang. Kemudian aja gi jamata iyan man ro batala dasar papa DC ngi iya papa DC televisi ki papa DC ngase Pak Jarato je madece ngi tu papa DC televisi ngi Jarato madece Pak Mega kelasin nah mandari kabal televisi sola minala na Pak deke na kamaja soli tau iya de to na ko penra de ina tu nakada guru tajara tu papa DC elektronik madece Pak Mega kelasin nah iya de to tapi de to kago ko di ya Tommy makoy ya ko malampuki insyaallah de ya kung kagagata de na berhaki malay sekoro natali sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turenu mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya natu nang katau Pak Malasana anak kopi Singapura napang ke Pak Burana angkatoi di anak tamalasa bodrex minino na paja na iramya daw kiloro paja ni tapi anak tahu sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasana di na sa uko din na nupole mabela nala Pak Mega ang kuso na jadi makanya ajak na po ang alata la papasoy na pamaso tapaso memang isa belum dipaksakan Pak itulah saya makomoto iya ini ibu-ibu aja tamaseke bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata apa pasilele itaw pa ito masike dia kasi ngaran na ya ko mati dia kataw teri on rojane to seke pa namo to seke chachatoy ya ko mati to seke sikap bimite na laban law si masyarakat buru ni runtu asan na yan kat di pataw biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja tamaseke abas sakit nasaba ya mitutuli na rampe taw iya rawaran parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo iya meki salama ya sidakangi iya masigi luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasangi tabangungi pakanjaki masigi ya na makanya mo masigi ko to kampung menre dale yan ang kamasigi ko to kampung ede na tarpalihara makunruto dali ako to sinre ka to dali si kanjakan na masigi makutiha iya komeki mite dali ako to kampung edupa sema katabangong masigi wala na po ang Allah Ta'ala pakanjaki insyaallah yan ni onroy mak berejama turun ni baraka ako to na ya to baleswe balaw ya mi to nanre ko ano masalah ya ko tapas isakka na din nanre iya ti ampay pa ako magalo nga nang kabalisyo manre balo lo po dami makado wajah ti asaka na jami menemuan reto sapa ko rode nak menjasa ka magalurusu
aja nanya tuh mujama tuh. Iya. Nanay sama tuh. Nanay sama naatan na po ang Allah Ta'ala na masikiri manang. Iya. Payan niya na susah ka itu tatak makasolang. Iya. Lakay law sala anak siya mangkali nga baca. Motoro sila po aga kumay-magay. Nasaba de nasupat tolak balana. Iya. Tolak bala kibuah. Iya basaki asida kasubuki basaki. Bali bolata ta sileleki supaya aja na sawe lah selesai. Iya, andre ki berjamaah dengan keluarga, anak tetap patudangi laki tetap patudang mandri ki si bawah mabela tu lasai. Iya makokoy anak naman kulon televisi laki naman ko kadere bayne naman ko la dapurang ni. De ga baraka tak de manang. Iya na tak de makokoy may kapaboy. Kembalikan itu supaya barakah. Penutup ya ko de gagan tule male cara maku mapamulo-pamulan tu capana upasangi cidi sikiri aja tasalaibi aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi manibawa meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kuluk meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril manibawa yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napati law barakana insyaallah. Ia miko daraja tabutukan surah alam al-insirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na sesuai tabaca napati law barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anakku matu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia. Yang penting aja nakura siratu tabaca surah al-insirah. Ia ko tulima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina ataina aja nakura siratu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupura mana ni tamal kangi ronade mo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, merepot ya wacarma itu Pak. Maka dade ya kami ngisi pak anak pertamamu dua sipak aku tuh sigaru. Iya tuh anak pamulangi sipak jelek ibunya ada di situ. Sipak baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misang sipak anak pamulata sapa bani aga sipak makalilang kindo nang ko tuman deke. Sipak baik bapaknya kau tu, ya ko anak kedua si balikan na. Sipak jelek bapaknya kau tu, sipak baik ibunya melekat di situ. Ko anak kedua. Iya. Ya ba menerotisan, tapi nak kada tutup pandita. Ya ko anak makunrai pamulang ko tu indo na tulayo lo mate biasana. Iya kau nak arwani pamulang anakmu ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mau tak masalah. Aja mau tak kena di pak salama nak de. Tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten. Itu ilmu kebanyakan. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegere itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Ya. Kemudian ya rona matandre siri iya nasipak makan jala dapat iya na matandre siri na ta insyaallah makunrai dena na bukai auratna iya pa iya mega masalah makoko ko media sosial nakan ni hadesa na nabita makadang katau matu pura milaw toba tapi deni tarima toba na sabab po Allah Ta'ala subo ng ijana tapi natungka mapitang yale na jana. Jadi kalau melakukan dosa melalui media sosial na mo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan natuto deni dampangi dosana. Yan namanya makokoy. Ang kasiyasa berita hoax. Iya tiyasang berita hoax berita bale. Ang kato tiyasa prank. Aga prank. Bale to ya tuh. Bale mana ya tuh Pak Bu? Iya si cede viral, ya si cede viral. Ya mana namanya masalah mah kokoy. Iya. Mudah-mudahan itu kok penranga. Iya. Taruh nih viral kok makan jakmui. Iya, daripada viral dan masalah. Banyak berita hal, disaring itu berita. Aja na megala ada mita media sosial. Onroto na masalah na tema koko kumana mani HP na pertama. Di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala. O kung mani HP, nang kacide masalah, tapos makibo status. Uy, ay kumenyesal. Kumenyesal. Napay mapangewasi bala kay natapompenre ni status. Oh, ternyata kau begitu. Tidak seperti dulu lagi.
Maga ni kong kaduda mako meyawa. Sabar saynya. Anyo. Iya. Di situ. Iya. Tapi mako mati itu Pak. Ya kung nadapi ni patapulo tung umuro na telayase, ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makun raye melotot tolay lakay na ko tu. Ang kato keinginan na, niye nadapi yero. Makete pubar kadua tania kalipatan 7. Pitu suri mas sampajang. Barasa iko 10 ito masuk kita hung 7 ke 2 14. 21 suri maboting. Nasaba di situ 7 ke 3. Ya kode naboting ko 21 sampai 28. Marajira gini tumusuro ko ni 30 layase. Oko pitu matu 42 na pamilo si boting. Makanya namo pure boting meloto boting ko tu pemang. Jadi oko itu tajagay lakay tabua. Iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah de nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawi liman na tasapuy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa de natakalupa. Iyo po ko medyo kalakay na kaname na jo kana sa jo kana. Anyo de merto. Iya. Ang kay pole lakay aja di pidasusah. Ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija. Isuro tuda ko kaderena pa ibaw sara na mamak ko. Age po nangi, aga waki borang saya teh kopi atau air putih. Iya bener. Ajar kau pole mau napa kader pa talipokan pa masih bisa ubi. Manang ka mana makun ray pada wartawangnya makutana siapa aja. Iya. Magi Hadijah nama sengarang. Denang ka na masusah. Ang kay nabita pole ni tay puro na paliyo ko popana na panasapu-sapulo nagangka matinro nabita dena kedo Hadijah. Madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iyo po ka pang hindi ba inita dena ka na paliyo ko popana pa? Dena ka? Naya komeki mite roneta de tako na magampang paliuban niyo ko popata na patasapu sara na waruwarung sara na tapatan na papenadin na. Makotiha. Iya. Ana makunre makoka urusan naman naman itay urus. Ni sama nang urusan na tawe. Nasa kayano ko Jakarta mapad di utuna. Kayano ko jupan na nasa mapad di Laka na. Ay pure na bo sa pedayano ko Kalimantang. Mapad di do Chili na yano ko bone. Padalang kay laki na jamba-jamba denisang. Beko charana na happy mana minaita. Dito kago ko eh. Deka mangaku. Iya, ubar sa memang iya. Iya, layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah. Suruga itu di makunrei magampalada. Ya nama kanja mo sampai ja paraluta, makanja puasa paraluta, makanja tajagai wisyahwata na paridonya suami. Apami ya tapi gawe insyaallah. Maka Nabi ta'ala naman sapa ikay ga pintu na suruga menola tama. Na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na. Amakiro. Agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo. Pakanjakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat. Jagay tiyan tiga. Insyaallah kau bisa masuk surga. Dari pintu mana saja. Makanya mo makunraye babu. Makanya perlu misabaray di makunraye. Iya ta bertahan mo insyaallah. Maka naman wapo je lakay ko pa ko ni ro. Iya mematumi tu jodota. Iya pa kami toje tu lakay lamba loading. Mak bicara to lima lauli su capa na desa kadake ketengah na. Nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melolaw tapa makan anu bawan ni. Itu tidak boleh memotong pembicaraan suami. Itu ada dampaknya. Biasa itu teh akan dapat diwatasi tembus lekana. Termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakay ta sabar aki mamakolat tu pinapa kimana na mabicara. Iya. Pang kami to makunray na pay dua lapada na lakay na tapana sa buhan na sudah na sama. Pai tapu kinru jemelo lawe. Iya. Ini penting sampai kang ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh. Dia natarima di dani. Pak kami to lakay mataru-taru pak ka. Iya. Kato tu patak kalupang. Kato tu patala.
Kato tu manana. Terutama tu manana biasa pensiunan ko pensiun itu makanan na tu madari mapat dido cilina bainena magay apa alena na masanginan na ya biasa waktu na de pana pensiun ko kumi kantor manan na rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan na mapat di mana leleku nagay capu ni bicaran na sisan na pensiun di na masangi mana nak ni materu apa makomet itu pak angka itu itu pak harus tersalurkan yaitu makun raya saya rasa lebih ada mesti na pau yan tu ampai na mo mak baja bale mana nak to manonto mana nak to iya waktu itu ya rone we talusap bu minapatasap bu jeje na pura nama pak guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang de na tu na me mate pak capu ni memang di matindro iya ya makun raya ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang ya na tu ampai makun raya marepa katulu-tulu maja iya pak de na capu na iya jeje ko mana na iba ini tapasagi mana na maka taruh na capuri ya iya tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah tatang ka masalah pak bu dega rumah tangga dega masalah maka dia nang kenapa nge aja tak cerita iya namo ustaz iya tompe ustaz dia na pacoy bay na lo macara mabuti nga pa nisab ka ba sa to nanan laki iya namo pa cama ang kamana masalah na pa ku dega ka rumah tangga dega masalah na iya dega kamana maka to to teriolo dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon dega rumah tangga dega masalah ang kami tahu liwa tasilo si panerepa si ula si rempa angka toto ko mana makobami iya pa itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan iya nak dampai ko tapi dia nak lupai makanya kong kagaga naman na 5 tahun tu ningaraman pe mang itu rewa manang iya napan itu nakutan naman tu tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga na dega ningarang-rone me ya tu pajai dega na urusuk ya tu iya itu namo tu ulang tahun anak-anak de to disang de podangi de disang itu karena tidak pernah memikirkan itu ya pemakun rey nama-nama manang itu tanggal botiku tanggal asiku de na urusi rone me ya tu iya zaman-zaman nam itu na urusuk makanya tapasabara ilah kaita insyaallah ko makanja ipalayanata de na kita apalagi makoko tantangannya mereka gitu bu anak tu arwa agato makadasera 1:9 makunre rone ci dia roane sera makunre siaga saingata asera nape nak dare de piga jandai we de piga tercatai dah sangona kana iya nanya tu jandai bahaya lah ada tu iya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ingi de roro tak nalakai ta ko ya tu naita upar sa meman ni kajagai meman ni kadangnya makokoy mereka tu pa ya biasa sandala mi ulawan ninno taw ya makokoy na mo lakay ninno taw may pangalakay makokoy tapi ako makanja isarpista insyaallah anggun di ruang tamu gasit di dapur seksi di kasur insyaallah aman terkendali itu iya tapla nih bu pakanja kilengi paket aja na tulir ro dastar de kay mga dega modele na sa kada kay mga kito sila dastar sa kay kakalipa na kay galo na kay kasabot na puji toje na pake na sa manyama macakke pekon dal macakke na 5 na sabon na to ang kamu baju makai solio kumanan lamari itaro ya panipake ko melo boting magaya makabalo melo lojo kaya ko kibolana de ka modele namo ani malam pui pale koto pada tikungan ingat penya ibalo matandre iya oko kampoku de tona koko manya de de pigage rumah gayang kamana ni ulawang ipake toko amas berjalan ya tutul lasay ulo na lakay iya make cici si tonra kani poto nagang kasiku tasak lala jo kalau buting
Jangan berjalan penuh dengan kesombongan. Biasa-biasa. Itu perhiasan tadi makunda makali cubu mana tuh bu? Anti makali cubu, rantai makali cubu, gelang sembunyi makali cubu mana tuh? Cidi itu bamu bak cicing. Nah sebab yana rumah bicara cicingnya. Maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na wong kana tu tau taroi aja na mau aku tanangi. Iya, ya kuki anak lima na de tau patu gagah. Ya kuki jari manis na berarti tau kalakain na tuh. Iya kok kuda tuli mana oh janda ya. Iya. Itu kan cici tengah. Kali cubuy. Iya. Iya. Jadi itu tomato riolo den aku tanah na sampai romata milih mana na so janda ya no. Iya. Nah itu mi ong kana tahu pura taro-taro anak na tahu. Dena aku tanang. Iya. Nasa bangkatan rana, iyo pumakukwa, uy pasagi manang. Di nagamisang padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko iya nak baju celak, tahu matawa tuh. Iya nak baju ridi, nak darah tuh. Iya nak baju ungu, janda ya tuh. Iya, maku itu. Iya. Jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara. Pada itu mau lukange magi na to mala talo, magi na to mala bura. Iya naro mak bicara bura malempu. Ya ku mak buai lo kay jantun na jolo pita betungan na kaihlasa jolo mo pala jolo. Mak mana tuh? Iya naro mak bicara. Tradisi itu yang berbicara di masyarakat. Iya, membentuk karakter. Asipak talo ko, ya tu talo itu ngang ide nama kanjak libuna tapi ulaun na salakan. Angka mana tu maknana? Iya, syariat, hakikat, ma'rifat. Iya, asipak talo ko, ya tu talo pa ekong ka talo iti lo ko manu enerang. Ya ko mak boy de nanca jimanu tetap mi manca jiti tapi ya ko jokai na curi manu anakmu poda makoro pa bu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiai pesangi kiai didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi aganna na curi ampe ke do madecen na kiai na makitu itu makna itu. Iya aja nih lebah mau luba malah telo de pede risau. Anak mundri itu mana tu makai garupa na gatu. Gatu di pasero, gatu di bakoro. Itu iya, tapi makai luar biasa iya. Jadi upasangi ini kunci. Kemudian si disipak na nabita tala. Maku ya. Si disipak na nabita tapawar rewa tala ya. Namo komamaulu kia bana roti ngarang agah. Aja tasusaiwi pada tak rupa tahu. Ia naroya rahmatan lil alamin. Aja tasusai pada tak rupa tahu. Kenro ki monro. Ia ko imangi aja tasusai jamaata. Maka lampe bacaan na tahu nakan na asam urat monri. Kanite tulitin tu nama kontul yang kamu pilago. Aja iya. Aja nama lampe lada bacata ko manca jimangi. Kemudian ia ko makmungi aja to sa sisay po imang. Napay taluaya na baca to 5 semeni. Betul na rokok no. Iya. Kumaju imangin ng kaongko na aja makaling kasi ati mawat duhay. Iya. Pesangi. Iya. Nasaba itu ayat Al-Quran. Walaupun kalau seberat binas na palaulisu, itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Aja tak kada anu mina baca. Menyama tu ko surah pendek apa iya tu masyarakat, ya tu jamaah na curi lalangati, apa lah, ya ko surah malampe. Na dia nagagamis sa sambung ya kada di ko mani kami umpikaw dahil sa gidi mabaca surah makay lampe sisa natasaka mamakoma nang imonri sale dito ka patuji meloy sambung dito ka mapalay maka na ba mani jamai ko mani ba kami umpikaw yo poko kuluallahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal. Yan na na kalabde usahakan jamaah ikut hatinya ke imam. Iya. Aja na masesa. Ko panitia, yaro panitia itu makotoro, ustase makoto. Pacarama melampela ada carama musese jamaah. Rate macara masih ni menri utu na tay demo panapaja. Iya. Iya.
jamaah makoto aja to ta se ustase silalo na men rek macarama tu limita jang. Iya, makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magai. Tuli suro macan ne suro aga na degay pasadia ngedega kasi aling agaga. Iya, pak kami tu lakai makoto maka cigo maka me ballo me anrena. Memang rebale, memang remanu, memang rewaso. Ta 10 apa misa buna store. Yan ang kalakay makoro bu bacagi surayasi na masih makapo. Enggak, kenapa ya tuh? Iya. Ya kung kadita di aronewe talingi makun raya nali na makataniwi. 2 kalimat. Ya ko talingi ma ang kadita alay. Pabir itu ma ang kadita taroy. Amana ya tuh. Jadi di makun re ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita. Apalagi makadayala di ako kanton na. Oo aja lalo. Maka depak tali ngajo lo dita 10 sabu meka mali balik kadang ko kakanto ko jalalo tali loki mali sulara tabawangi laki tali na pamalingi apa itu makun reko milay di 10 sabu na di 50 sabu na runtu nalaman ang iyo to de gagas sudah iya biasa dah dewi sango kumanya ya iya makitu kuncina jadi talengi mak baraka tu pak di eko pure nakatani makun raya iya napa ni tu pak dongan na makun raya luar biasa iya 3 kali lebih cepat diijabah. Jadi makun reye anak-anak tak tilodongan. Pak make ka makun reye mandari koloka macara mangka ni wae na pasipulu. Doang ustaz. Magay. Woi betan anakku. Oh. Agak memang biasa kadang kala itu karena dari orang tua. Matanda tu Pak Bu. Ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tu indok na komelo berhubungan Pak pu bapak surongang. Maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay ketika dia lepas kakak ngajo lakakku iya na tu mak bali-bali tu anak ekongka iya dia tu kakak ko pa iya aja yang kedua angkat to nasawi maka tengah mak bicara ustaz ya to situ ko tengah mak bicara cakarudu iya nang kana anak 5 tahun ni 7 tahun ni to 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu iya aja iya makanya nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu pa na cakarudu makun reta berhubungan non rodara ya tu nana insyaallah mon rodara tu makun reye makotiha matanga imak bicara tu nana yang katu pak burana mo iya ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 napa to mala paje halus napa baca salawat ni gosoka yawana lilana kapitu supaya dia cepat bicara. Iya, Yero, madu ya, tanya madu asli. Pak itu ko madu asli malah lagi ko latui boleh. Ya ko lutu ipan newe berarti madu asli itu. Ya, jadi madu dengan garam halus. Lagi sepenguk kiawana lilana, bacangi salawat ko jumai ko makatok baitawe. Insyaallah itu cepat bicara. Ya ko dena yero air sumur gars. Kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars. Air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah. Ya Ta'ala tapi nungang insyaallah. Termasuk kalau ada orang di ru'ya yang tidak mau berhenti itu air sumur gars obatnya. Itu kami mato tu wae na nabi tak purana dogi khusus. Nah pasangan maka dia mati kak ya matu mudiowanga. Dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara. Itu barakana. Biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir maka daka onna ya rotala aja ta susai pada terupa tahu mak bali bola ki aja ta susai pemerintah tak aja ta susai insyaallah. Ya ko iya na tu bali galut tak aja ta susai Pak Megato tu bali galu mapa kere-kere. Lalu mina aja ta pasolay na pujay pambatan na galu. Kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galu kato mako atu may ga rupana tu Pak galu Pak may ga paya Pak galu mato jadi wisang kemudian aja ki jamata iyan man ro batala dasar papa dece ngi iya papa dece televisi ki papa dece ngase Pak jarato je madece ngi tu papa dece televisi ngi jarato madece Pak mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na Pak deke na kamaja soli ta we iya de to na ko penra de ina tu nakada guru tajara tu papa padeceng elektronik madeceng Pak mega kelasina iya de to tapi de to kago ko di iya tomi makoy ya ko malampuki insyaallah de ya kung kagagatta de na barhaki malay sekoro natali sekoro
Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, aja mau tepat turun maka Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya natu nang katau Pak Malasa anak ko pi Singapura napang ka Pak Burana. Ang katoy di anak tamalasa bo drex menino na paja. Nairamya daw kiloro paja ni. Tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasan na. Di na sa uko din anu pole mabela nala. Pak me kaung koso na. Jadi makanya ajak na po ang alata la papasoy na pamaso. Tapaso memang isa belum dipaksakan. Pak itulah saya makomo tu. Iya. Ini ibu-ibu aja tamaseke ah. Bu. Aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata. Pa silelay tahu pa itu masih dia kasi ngaran na ya ko mati dia kata teri on rojane tu tau seke pak namo tau seke cacatoy ya ko mati tau seke sikap bimite na laban law si masyarakat buru ni runtu asan na yan kat di patau biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja tama seke abas sakit nasaba ya mitutuli na rampe tahu iya rawaran parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo iya meki salama ya sidakangi iya masigi luar biasa Pak Bu, ini sudah luar biasa. Ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini, makanya upasangi tabangungi pakanjaki masigi ya nama kanjak mo masigi ko tu kampung menre dale ya nang ka masigi ko tu kampung de na tarpalihara makunruto dale ko tu sinreka tu dale si kanjakan na masigi makutiha iya komeki mite dale ko tu kampung hidup sema katabangung masigi wala na po ang Allah Taala pakanjaki insyaallah iya ni onroy mak berejama turun ni baraka ko tu na ya tu balesue balaw ya mi atunan re ko anu masalah ya ko tapasu isakka na denanre iya ti ampai Pak kumagalu nga nang kabalesu manre balaw lo poda me mak wajah ti asakka na jame menemuan re tu sapa ko rode nak menjasa ka mugandrusu aja nanya tu mujama tu iya nanay sama to nanay sam naatan na po ang Allah Taala na masikiri manang iya pa iyan dyan na din nasusak ka ito tatak makasolang iya lakay law sala anak siya mangkali nga baca motoro sila po aga kumay magay nasaba din nasupat tolak balana iya tolak bala ki buah iya basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe la salasay. Iya, andre ki berjamaah dengan keluarga, anak tetap patudangi laki tetap patudang mandri isi bawah, mabela tu lasai. Iya makokoy, anak na mandri kulon televisi, laki na mandri ko kadere, bayi na mandri ko lala dapurang ni. Dega baraka tak de manang. Iya na tak de makokoy may kapaboy. Kembalikan itu supaya barakah. Penutup, ya ko dega tuloy mali cara maku mapamulo-pamulan la tu capana, upasangi cidi sikiri aja tasalaibi aga salawa aja nakura sisa bulalan na siya soy salawa agi idi mani bawa meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kuluk meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril mani bawa yang penting aja nakura sisa bulalan na siya soy napati law barakana insyaallah iya miko daraja tabutukan surah al ini sirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na siya soy tabaca napati law barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anakku matu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nakura siratu tabaca surah al ini sirah iya ko tulima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina atayna aja nakura siratu tabaca lalan na siya soy tilawi barakana akan ditenangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupuramana ni tamal kangiro na demo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, merepot ya wacarma itu Pak. Maka dade, ya kami ngisi Pak anak pertamamu. Dua sipak aku tuh sigaru. Itu anak pamulangi sipak jelek ibunya ada di situ. Sipak baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misang sipak anak pamulata sapa bani aga sipak makalilang ukindo nang ko tuman deke. Sipak baik bapaknya kau tu, ya kau anak kedua si balikan nah. Sipak jelek bapaknya kau tu, sipak baik ibunya melekat di situ. Kau anak kedua. Iya. Ya pak menerotisan, tapi nak penuakan itu tu pandita. Ya kau anak makunrai pamulang kau tu, indok na tu layo lo mati biasana. Iya kau anak arwani pamulang anakmu ambok nanti layolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah.
Aja mo ta maselong. Aja mo tak kena di pak salama na. Tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten, itu ilmu kebanyakan. Wadita rana-rana maka dawo ya ko itegere. Itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Kemudian ya rona matandre siri. Iya na sipa makan jala dapat. Iya na matandre siri na tayo insyaallah. Makunray din na nabukay auratna. Iya. Pa iya may masalah makoko ko media sosial Nakan na ni hadesa na nabita. Makadang kataw matu. Pura milaw toba tapi din itarima toba na. Nasaba po nga latala subo nga ngijana tapi natungka mapitang yali na jana. Yan ang kalau makukan dosa melalui media sosial. Namo pura ki toba to yang katita rakam oko tu. Yan na totoo din niya dampangi dosa na. Yan ang mga makukoy. Ang kasiyasa berita hoax. Iya tiyasa ng berita hoax. Berita bale. Ang kato tiyasa prank. Aga. Prank. Bale to iya to. Bale manang iya to pa po. Iya si cede viral. Iya si cede viral. Iya mana naman yung masalah makukoy. Mudah-mudahan ito ko penranga. Taro ni viral ko makanja mo. Daripada viral dan masalah. Banyak berita hal disaring itu berita aja na megala damita media sosial onroto na masalah na tema ko kumana man ni HP na patama di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala o kumani HP nang kacede masalah tapos makibo status ay kumenyesal kumenyesal napay mapangiwas si bala kay natapampenre ni status ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi maga ni kong kaduda mako menyawa sabar sayanya anyo di situ tapi mako mati itu pak ya kung nadapi ni patapulo tung umuro na telayase ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makun raye melo totolay lakay na ko to. Ang kato keinginan na niye nadapi yero. Makete pubar kadua tania kalipatan 7. Pitu suri mas sampajang. Barasa iko 10 ito nasa masuk kita hung 7 ke 2 14. 21 suri maboting. Nasaba di situ 7 ke 3. Ya kode na boting ko 21 sampai 28 marajira jini tumusuro ko ni 30 layase. O ko pitumatu patapulo dua na pamelo si boting. Makanya namo pure boting melo to boting ko tu pemang. Jadi okko itu tajagay lakay tabua. Iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah. De nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawi liman na tasapuy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kidengo tajang irewa. De natakalupa. Yo buko medyo kalakay na kaname na jo kana saja kana. Anyo. Demerto. Iya. Ang kay pole lakay aja di pidasusah. Ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija. Isuro tuda ko kaderena pa ibaw sara na mamak ko. Age podangi aga waki borang saya teh kopi atau air putih. Iya bener. Ajar kiu pole mau napa kader pa talipokan pa masih bisa ubi. Manang kamana makunray pada wartawangnya makutana siapa aja. Iya. Magi Hadijah nama sengarang. Denang kana masusah. Ang kay nabita pole ni tay puro na paliw ko popana na panasapu-sapu lu nagangka matinro nabita dena kedo Hadijah. Madari tati we matan na masinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iyo po ka pang hindi ba inita dena kana paliw ko popana pa. Dena ka. Na iya komeki mite roneta detako na magampang paliuban niyo ko popata na patasapu sara na waru-warung sara na tapatan na papenadin na. Makotiha. Iya. Ana makunre makoka urusan na mana manitay nurus. Ni sama nang urusan na tawe. Nasa kayano ko Jakarta mapat di utuna. Kayano ko jupan na nasa mapat di Laka na. Ay pure na bo sa pedayano ko Kalimantan. Mapat di do Chili na yano ko bone. Padalang kay laki na jamba-jamba denisang. Beko cara na happy mana minaita.
Dito kagak ko eh. Deka mengaku. Iya, ubar sa memang iya. Iya, layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah. Surga itu dimakun raya magampalada. Ya nama kanja mo sampai ja paraluta, makanja puasa paraluta, makanja tajagai wisyahwata na paridonya suami. Apami ya tapi gawe insyaallah. Maka Nabi ta'ala naman sampai kay pintu na surga menola tama. Na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na. Amakiro. Agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo. Pagkanya kiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat. Jaga itu yang tiga. Insyaallah kau bisa masuk surga. Dari pintu mana saja. Makanya mamakun raya Pak Bu. Makanya perlu misabar di makun raya. Iya tak bertahan mo insyaallah. Maka naman wapo je lakay ku pakoni ro. Iya mematomi itu jodota. Iya pak kami toje itu lakay lambak loading. Mak bicara to lima lauli su capak na desa kadake ke tengah nah. Nanya apa tu makun raya tak pemakan kali-kali dan asok kije melo lawe. Tak pemakan anu bawan ni. Itu tidak boleh. Memotong pembicaraan suami itu ada dampaknya. Biasa itu teh karena pak diwatasi tembus lekana. Termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakai ta sabar ki mama ko letupin apa kimana na mabicara. Iya. Pang kami to tu makun ray na pay ma dua lapada na lakay na tapana sabuhan na sudah na samla. Pai tapu kinru je melolawe. Iya. Ini penting sampaikan ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh. Dia natarima di deni. Pak kami tu lakay mataru-taru pak ka. Iya. Kato tu patak kalupang. Kato tu patala. Kato tu manana. Iya. Terutama tu manana biasa pensiunan eh. Iya. Ko pensiun itu, oh makanan na tu. Iya. Madari mapat di do cilina bainena. Magay apa alena na masanginan na. Ya biasa waktu na de panapansiyo ngo kumi kantor imanan na. Rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na eh. Itanay tulis sulak mi mata na aja makutan na mapalima na leleku. Nagay capu ni bicaran na sisan na pansiyo di na masangi. Mana na ni materu apa makometi itu pa ang kamete itu pa harus tersalurkan. Yaitu makun raya si rasa bulebih. Ada mesti na pau. Yan na tu ampay na mumak bajabali mana na to. Manonton mana na to. Iya, waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu. Jadi na pura nama Pak Guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang de na tu na mate pak capu ni. Memang ni matindro. Iya, ya makun raye ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang. Yan na tu ampay makun raye marepa katulu-tulu maja. Iya. Pak de na capu na. Iya, jadi komanda na iba ini tapasagi mana na maka taruh ini capuri. Ya. Iya, tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tetangga masalah Pak Bu, dega rumah tangga dengan masalah. Maka dia nang kenapa ngewa aja tak cerita. Iya, namo ustaz. Iya, tompe ustaz dia na pacoy bay na lo macara mabuti nga pa ni sab kada banyak satu nanan laki. Iya, namo pa cama. Ang kamana masalah na Pak ku dega ka rumah tangga dega masalah na. Iya, dega kamana. Maka to mo to teriolo, dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na. Ang kami tahu liwa tasilo si panerpa si ulah si rempa. Iya, angka toto kemana makobami. Iya, Pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai ku tapi dia nak lupai. Makanya kong kagak naman na 5 tahun tu ningaraman apa emang itu. Rewak manang. Iya. Napa itu nakutan mana tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih gak dan dega dengar-dengar ya tuh pajai dega na urusuk ya tuh. Iya. Itu namo tuh ulang tahun anak-anak dia tuh disang dia di podang dia disang itu karena tidak pernah memikirkan itu ya pemakun rey nama-nama manang itu tanggal botiku tanggal asiku deh na urus ya rone ya tuh. Iya, zaman-zaman nam itu naurusuk. Makanya
tapasabara ilakaita insyaallah ko makanja ipalayanata dena ka kita palagi makoko tantangannya mereka itu bu annat tu arwa agato makalasera 1:9 makunrero nih ci dia roane sera makunrei siaga sayingata asera nape nak dare de piga jandai we de piga tercatai dah sangona kana iya nanya tu jandai bahaya lada tuh iya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ingi de roro tak nalakaita ko ya tunaita upar sa meman ni tajagay meman ni kaadangnya makokoy mareba tu pa ya biasa sandala mi ulawan ni tau ya makokoy na mo lakay ni tau may ga pangalakay makokoy tapi ako makanja isarpista insyaallah anggun di ruang tamu gasit di dapur seksi di kasur insyaallah aman terkendali itu iya tapla nih bu pakanja kilengi paket aja na tulia ro dastar de gaya mga dega modele na sakada kay mga kito sila dastar sakada kay kakalipa na kay galo na kay kasabot iya na puji toje na pake na sama nyama macake pekon dal macake na 5 na sabon na tu ang kamu baju makai solio komana la mari taro ya panipake ko melo boting mak gaya makabalo melo lo joka ya ko kibolana de ka modele namo ani malam pui pale koto pada tikungan inga panya ibalo matandre iya oko kampokku de tona koko manya de iya de pigage rumah gayang kamana ni ulawang ipake toko amas berjalan ya to tulasay ulo na lakay iya make cici si tonra tani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau buting jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa-biasa yaitu perhiasa tadi makunda makalicu bu mana tuh bu anti makalicu bu rante makalicu bu gelang sembunyi makalicu bu mana tuh cidi itu bamu bak cicing nah sama yana rumah bicara cicingnya maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na wong kana tuh taroy aja na mo aku tenangi iya ya kok anak 5 na de to patu gagah ya kok jari manis na berarti tong kalakay na tuh iya kok da tu 5 na janda ye iya itu ka cici tengah kali cubuy iya jadi itu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na so janda yano iya na itami kana tau pura taro-taro anak na tau de na nakutanang iya na sa bangkatan rana iyo pumakoko uy pasagi manang de nagamisang iya kare padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ya nak baju celak tahu matawa tuh ya nak baju ri dia nak darah tuh ya nak baju ungu janda ya tuh iya maku itu jadi dari dulu itu menjadi simbol iya naro tradisi mak bicara pada itu mau lukange magi na to mala talo magi na to mala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ko mak buwe lo kay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak kumana tu iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat iya membentuk karakter asipak talo ko ya tu talo ito ngang ide na makanja libun na tapi ulaun na salakan ang kamana tu manana iya syariat hakikat ma'rifat iya asipak talo ko yaitu talo pa ekong katalo talo iti tilo ko manu enerang ya ko makbaboy din ang caji manu tetap mo man cajiti tapi ya ko jokay na curi manu anakmu poda makoro pa bu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiye pasangi kiye didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi agan na curi ampe kedo madecen na kiye na makito itu makna itu iya aja nih lebah mau luba malah telo daripada dari risau anak mundri itu mana tuh makai gerupan anak gatu gatu di pasero gatu di bakoro itu iya tapi makai luar biasa iya jadi upasangi ini kunci kemudian si disipak na nabita tala maku ya si disipak na nabita tapawar rewa tala ya
namo kumamaulu kia bana roti ngerang aga aja tasusaiwi pada tak rupa tahu yan aroyasa rahmatan lil alamin aja tasusai pada tak rupa tahu kenro ki monro iya ko imangi aja tasusai jamaata maka lampe bacaan na tahu nakan na asam urat timonri kanite tulitin tutu nama kontol yang kamu pilago aja iya aja nama lampe lada bacata ko mancajimangi kemudian ia ko makmungi aja to sa sisay po imang napay taluaya na baca to 5 semeni betul na rokok no iya kumaju imangin ng kaungko na aja maka din kasi ati mawat duhay iya pesangi iya nasaba itu ayat Al-Quran walaupun kalau seberat binas na palaulisu itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya aja tak kada anu mina baca menyama tu surah pendek apa iya tu masyarakat ya tu jamaah na curi lalengati apa lah ya ko surah malampe na dia nagagamis sa sambung ya kada di li ko mani kami umpikaw dahil sa gidi baca surah makay lampe sisa natasaka mamakumana ng imonri sale dito ka patuji meloy sambung dito ka mapalay maka na ba mani jamai ko mani ba kami umpikaw yo poko kuluallahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal yan na nakadab de usaha kangi jamaah ikut hatinya ke imam iya aja nama sesa ko panitia yaro panitia itu makotoro ustase makoto pacarama melampela ada carama musese jamaah rate macara masih sili ni menri utu na tay demo panapaja iya jamaah makoto aja to ta sese ustase silalo na menri macara mo to limita jang iya makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magay tuli suro macan ne suro aga nandegay pasadeag ngedega kasi aling gaga iya pak kami to lakai makoto maka cigo maka me balo me anrena memang rebali memang remanu memang rewaso ta 10 apa misa buna store yan ang kalakay makoro bu bacangi surayasi na masih jamakapo kenapa ya tu iya ya kung kadita di aronewe talingi makun raya na lena makataniwi 2 kalimat ya ko talingi ma ang kadita lay pabere tu ma ang kadita taroy amana ya tu jadi di makun re ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita apalagi makadayala di ako kanton na aja lalo maka depak tali ngajo lo dita 10 sa bumeka malibali kadang ko kakanto ko aja lalo tali loki mali sulara tabawangi lakit tali na pamalingi apa itu makun re ko milay di 10 sa bunan di 50 sa bunan runtu nalaman ang iyo to dega kasasuda iya biasa lah dewi sango kumanya ya iya makitu kuncina jadi talengi mak baraka tu pak di ekopure nakatani makun re iya napa ni tu pak dongan na makun re luar biasa iya 3 kali lebih cepat diijabah jadi makun re anak-anak tak tilo dongan pak make ka makun re mandari kalau ka macara man kaniwa na pasipulu doang ustaz magay oi batan anakku agak memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua matanda tu pak bu ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tu indok na komeloy berhubungan pak pu bapak surongang maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay ketika lele kakang aja lah kakku iya na tu mak bali-bali tu anak ekongka iya deto kakak ko pa iya aja yang kedua angkato nasawi maka tanga mabicara ustaz ya to situ ko matanga mabicara cakarudu iya nang kanana 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu iya aja iya makanya nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu pa na cakarudu makun reta berhubungan on rodara ya tu nana insyaallah mon rodara tu makun re makotiha matanga ima bicara tu nana yang katu pak burana mo iya ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 napa tomala pa halus napa baca salawat ni goso ka yawana lillah na kapitu
supaya dia cepat bicara. Iya. Ya roh, madu ya, tanya madu asli. Pak itu ko madu asli malagay ko latoy boleh. Ya ko lutu ipanewe berarti madu asli itu. Ya, jadi madu dengan garam halus. Lay sapungo kiyawana lilana, bacang salawat ko jumay ko makato baitaw. Insyaallah itu cepat bicara. Ya ko dena yero air sumur gars. Kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars. Air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah. Ya Ta'ala tapi nungang insyaallah. Termasuk kalau ada orang di ru'yah tidak mau berhenti, itu air sumur gars obatnya. Itu kami matotu we na nabita purana dogi khusus. Nah pasangan maka dia kumati kak ya matu mudiowanga. Dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara. Itu barakah. Biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir maka daka onna ya Ta'ala ajak tasusai pada terupa tahu mak bali bola ki ajak tasusai pemerintah tak ajak tasusai insyaallah. Ya ko iya na tu bali galu tak ajak tasusai Pak Mega tu bali galu mapa kere-kereng. Lalu mina aja tapasolay na pujay pambatan na galu. Kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galu. Kato mako atu may garuban na tu Pak galu Pak may ga. Pak ya Pak galu mato. Jadi wisang. Kemudian aja ki jamata iyan man ro batala dasar papa DC ngi iya papa DC televisi ki papa DC ngase Pak Jarato je madece ngi tu papa DC televisi ngi Jarato madece Pak Mega kelasin nah mandari kabal televisi sola minala na Pak Deke na pa kamaja soli tau iya de to na ko penra de ina tu nakada guru tajara tu papa DC elektronik madece Pak Mega kelasin nah iya de to tapi de to gago ko di ya Tommy makoy ya kung malampuki insyaallah de ya kung kagagata de na berhaki malay sekoro natali sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kung wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tapaturan no mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya na tunang katau Pak malasa anak ko pi Singapura na pangkapak burana angkatoi di anak tamalasa bodrex minino na paja na iramya daw kiloro paja ni tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasan na di na sa uko din na nupole mabela nala Pak Mega ang kuso na. Jadi makanya ajak na po ang alata la papasoy na pamaso tapaso memang isa belum dipaksakan Pak itulah saya makomoto iya ini ibu-ibu aja tamaseke bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata apa silelei tahu Pak itu Thomas Ske dia kasi ngaranna ya ko mati dia kata teri on rojane tu to seke Pak namo to seke cacatoy ya ko mati to seke sikap bimite na laban law si masyarakat buru ni runtu asanna yan kat di pataw biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja Thomas Ske abas sakit nasaba ya mitutuli na rampe tahu iya rawaran parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo iya meki salama ya sidakangi iya masigi ta luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasangi tabangungi pakanjaki masigi ya na makanya mo masigi ko tu kampung menre dale ya nang kamasigi ko tu kampung ede na tarpalihara makunruto dale ko tu sinre ka tu dale si kanjakan na masigi makutiha iya komeki mite dale ko tu kampung edupa sema ka tabangungi masigi wala na po ang Allah Ta'ala pakanjaki insyaallah ya ni onroy mak berejama turun ni baraka ko tu na ya tu baleswe balaw ya mi atunan re ko anu masalah ya ko tapasu isakka na denanre iya ti ampai Pak kumagalu nga nang kabalesu manre balo lo poda mema kada wajah ti asakka na jame menemuan retu sapa ko rode nak menjasa ka mengandrusu aja nanya tu mujama tu iya nanay sama tu nanay sam na atan na po ang Allah Ta'ala na masikiri manang iya pa iyan di na susakka itu tatak makasolang iya lakay law sala anak siya mangkalinga baca motoro silapo aga kumay magay nasaba de nasupat tolak balana iya tolak bala ki buah iya basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe la salasay
Iya, Andreki berjamaah dengan keluarga, anak tetap patudangi, laki tetap patudang, mandreki si bawah, mabela tulasay. Iya makokoy, anak naman rekulon televisi, laki naman rekulon kadere, bayi naman rekulon ada purangi. Dega baraka tak de manang. Iya natak de makokoy may kapaboy. Kembalikan itu supaya barakah. Penutup, ya kode gagan tule male cara maku pamulan latu capana, upasangi, di sikiri aja tasalaibi. Aga salawa aja nakura sisa bulalan na siya soy salawa agi idi mani bawa meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kuluk meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril mani bawa yang penting aja nakura sisa bulalan na siya soy napatilaw barakana insyaallah. Ia miko daraja tabutukan surah alam sirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na sesuai tabaca napatilaw barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anak kumatu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia. Yang penting aja nakura siratu tabaca surah alin sirah. Ia ko tulima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina atayna aja nakura siratu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupuramana ni tamal kangero na dia mo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, merepet ya wacarma itu Pak. Maka dade, ya kami misang sipak anak pertamamu dua sipak aku tuh sigaru. Itu anak pamulang sipak jelek ibunya ada di situ. Sipak baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misang sipak anak pamulata sapa bani aga sipak makalilang ukindo nangka kutu mandake. Sipak baik bapaknya kau kutu, ya kau anak kedua si balikan nah. Sipak jelek bapaknya kau kutu, sipak baik ibunya melekat di situ. Kau anak kedua. Iya. Ya pak menerotisan, tapi nak kada tutup pandita. Ya kau anak makunrai pamulang kutu, indok na tulayolo mati biasana. Iya kau anak arwani pamulang anakmu ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mau tambah selang. Aja mau tak kena di Pak salama nak de tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten, itu ilmu kebanyakan. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegere itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Kemudian ya rona matandre siri iya nasipak makan jala dapat iya nama tandre siri na tayo insyaallah makun ray din na nabukai auratna iya pa iya may masalah makoko media sosial nakan na ni hadesa na nabita makadang kataw matu pura milaw toba tapi dini tarima toba na nasaba po nga latala subo nga ngijana tapi natungka mapitang yali na jana. Yan ang kalau makukan dosa melalui media sosial na mo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan natuto din ya dampangi dosana. Yan ang mega makokoy. Ang kasiyasap berita hoax. Iya tiya sang berita hoax berita balle. Ang kato tiya sa prank. Aga prank balle to ya tuh balle mana nih ya tuh Pak Bu iya si cede viral ya si cede viral ya mana namanya masalah mah kokoy iya mudah-mudahan itu kok penranga iya taruh nih viral kok makan jakmui iya daripada viral dan masalah banyak berita hal disaring itu berita aja na megala ada mita media sosial onroto na masalah na tema kok mana mani HP na pertama di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala o kung mani HP nang kacede masalah tapos makibos status aku menyesal aku menyesal napay mapangewasi bala kay natapompen rin ni status ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi magani kong kaduda mako menyawa sabar sayanya anyo iya di situ iya tapi mako mati itu Pak ya kung nadapi ni patapulo tung umuro na telayase ada di situ keinginan ingin menikah namo tu makun raye melo totolay lakay na ko tu ang kato keinginan na iya nadapi yero makete pubar kadua tania
kalipatan 7. Pitu suri mas sempajang. Barasa iko 10 itu masuk kita hung 7 ke 2 14. 21 suri maboting. Nasaba di situ 7 ke 3. Ya kode na boting ko tu 21 sampai 28. Jirat gini tu musuro ko ni 30 layase. Oko pitu matu 42 na pamilo si boting. Makanya namo pure boting meloto boting ko tu piamang. Jadi oko itu tajagay lakay tabua. Iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah. De nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawi liman na tasapuy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa. De natakalupa. Iyo buko medyo kalakay na kanamena jo kana sadya kana. Anyo. De merto. Iya. Ang kay pole lakay aja di pidasusah. Ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija. Isuro tuda ko kaderena pa ibaw sara na mamakko. Age po nangi, aga waki borang sayate, kopi atau air putih. Iya bener oh. Ajar kau pole mau napa kader pa talipokan pa masih bis ka ubi. Manang ka manamakun ray pada wartawangnya makutana siapa aja. Iya. Magi Hadijah na masengarang. Denang ka na masusah. Ang kay nabita pole ni tay puro na paliw ko popana na pa na sapu-sapulo nagangka matinro nabita dena kedo Hadijah. Madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iyo po ka pang hindi ba inita dena ka na paliw ko popana pa? Dena ka? Naya komeki mite roneta de tako na magampang paliuban nyo ko popata na patasapu sara na waru-warung sara na tapatan na papenadin na. Makotiha. Makunre makoka urusan naman naman tayo urus. Ni sama ng urusan na tayo. Nasa kayano ko Jakarta mapadi uto na. Kayano ko Jupan na nasa mapadi laka na. Pure na bo sa pedayano ko Kalimantang. Mapadi do Chili na yano ko bone. Padalang kay laki na jamba-jamba denisang. Beko charana na happy mana minaita. Dito kako ko Deka mengaku. Upar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah. Surga itu di makunrei magampalada. Ya nama kanja mo sampai ja paraluta. Makanja puasa paraluta. Makanja tajagai wisahwata na paridonya suami. Apami ya tapi gawe insyaallah. Maka nabi ta'ala naman sapa ikay pintu na surga menola tama. Na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na. Makiro agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo pakanya kiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat jaga tiyan tiga insyaallah kau bisa masuk surga dari pintu mana saja. Makanya mamakunray Pak Bu, makanya perlu misabaray di makunray iya tabartahan mo insyaallah. Maka naman wapo je lakay ku pakwani ro iya mimatumi tu jodota iya pak kami toje tu lakay lamba loading. Mak bicara to lima loli su capana de sakrake ketengana. Nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melolaw tapa makan anu bawan ni. Itu tidak boleh memotong pembicaraan suami. Itu ada dampaknya. Biasa itu teh akan dapat diwatasi tembus lekana. Termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakay ta sabar ki mamakolat tu pinapa kimana na mabicara. Iya. Pang kami to tu makunray na pay dua lapada na lakay na tapana sabuhan na sudah na sabla. Pai tapu kinru jemelo lawe. Iya. Ini penting sampaikan ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh. Dia natarima di dani. Pak kami tu lakay mataru-taru pak ka. Iya. Kato tu patak kalupang. Kato tu patala. Kato tu manana. Iya. Terutama tu manana biasa pensiunang Iya. Ko pensiun itu, oh makanan na tu. Iya. Madari mapat di do Cilina bainena. Magay apa alena na masanginan na. Ya biasa waktu na de panapansiyo ngo kumi kantor emanan na. Rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na
itanay tulis sulak mi matana aja makutan mapat di mana leleku nagay capu ni bicarana sisan na pansyong di na masangi mana na ni materu apa makomet itu pa ang kamet itu pa harus tersalurkan yaitu makunri si rasa bulabih ada mesti na pau yan na to ampay na mo makbajabali mana na to manonto mana na to iya waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu jadi na pura nama pak guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang de na to na mate pak capu nih memang ni matindro iya ya makun raye ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang ya na to ampay makun raye marepa katulu-tulu maja iya pak de na capu na iya, jadi komandan na iba ini tapasagi mana na maka taruh na capuri, ya, iya. Tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tatang ka masalah pak bu, dega rumah tangga dengan masalah. Maka dia nang kenapa ngewa aja tak cerita. Iya, namo ustaz. Iya, sampai ustaz dia na pacoy ba ini na lo macara mabuti nga pak nisab kada banyak satu nanan laki. Iya, namo pak cama. Ang kamana masalah na pak ku dega ka rumah tangga dega masalah na. Iya, dega ang kamana. Maka to to teriolo dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na. Ang kami tahu liwa tasilo si panerepa si ulah si rempa. Iya, angka toto kemana makobami iya pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan iya nak dampai ku tapi dia nak lupai makanya kong kagak naman na 5 tahun tuh ningaraman apa emang itu rewak manang iya napan itu nakutan mana tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga dan dega ningaragan ya tuh pajai dega na urusuk ya tuh iya itu namo tuh ulang tahun anak dia tuh disang dia di podang dia disang itu karena tidak pernah memikirkan itu ya pemakun rey nama-nama manang itu tanggal botiku tanggal asiku deh na urus ya rone ya tuh iya zaman-zaman nam itu na urusuk makanya tapasabar ilah kaita insyaallah ko makanja ipalayanata de na kita apalagi makoko tantangannya mereka itu bu annat tu arwa agato makalasera 1:9 makunre rone ci dia rone sera makunre siaga sayingata asera nape nak dare de piga jandai we de piga tercatai lah sangona kana iya nanya tu jandai bahaya lada tuh iya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ini de kajaga imeman iya kadangnya makokoy mereka tuh pau pak ya biasa sandala mi ulawan ninau tau ya makokoy namo lakay ninau tau mega pangalakay makokoy tapi aku makan jay servis ta insyaallah anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur insyaallah aman terkendali itu iya taplah nih bu pakanja kilengi paket aja na tulir ro daster dega mga dega modele na sa kada kay mga itu sila daster sa kay kalipa na kay galon na kay kasabot na puji toje na pake na sa manyama macakke pekon dal macakke na 5 na sabon na to ang kamu baju makai solio kumanan lamari itaro ya panipake ko melo boting magaya makabalo melo lojo kaya ko kibolana dega modele namo ani malam pui palekoto pada tikungan ingat penya ibalo matandre iya oko kampokku de to nako komanya de de pigage rumah gayang kemana ni ulawang ipake toko amas berjalan ya to tulah say uluna lakay iya make cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau buting jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa-biasa yaitu perhiasan tadi makunda makalicu bu mana tuh bu anti makalicu bu rantai makalicu bu gelang sembunyi makalicu bu mana tuh cidi itu bamu bak cicing nah sama iya na rumah bicara cicingnya maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na wong kana tuh taroy aja na mau aku tenangi iya ya kok anak 5 na de to patu gagah ya kok jari manis na berarti tong kalakay na to
Iya kok kuida tu limana oh janda ye. Iya. Itu kan cuci tengah. Kali cubui. Iya. Iya. Jadi tu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na so janda yano. Iya. Na itami on kana tau pura taro-taro anak na tau. De na nakutanang. Iya. Na sa bangkatan rana. Iyo po makukwa uy pasagi manang. Di nagamisang. Iya kare. Padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ia nak baju celak tahu mata tu, ia nak baju ri dia nak darah tu, ia nak baju ungu janda ya tu, iya maku itu, jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara pada itu mau lukange magi na tomala talo magi na tomala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ko mak buwe lo kay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak kumana tu iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat membentuk karakter asipak talo ko ya tu talo ito ngang ide na makanja libun na tapi ulaun na salakan ang kamana tu manana iya syariat hakikat ma'rifat iya asipa talo ko yaitu talo pa ekong katalo talo iti tilok ko manu enarang ya ko mababoy de nang caji manu tatap mo man cajiti tapi ya ko jokay na ciori manu anakmu poda makoro pabu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiye pasangi kiye didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi agan na ciori ampe kedo madecin na kiye na makito itu makna itu. Iya aja nih lebah mau luba malah telo daripada dari risau. Anak mun rito mana tu makai garupan na gattu. Gattu di pasero, gattu di bakoro. Itu iya, tapi makai luar biasa iya. Jadi upasangi ini kunci. Kemudian si disipak na nabita tala. Maku ya. Si disipak na nabita tapawar rewa tala ya. Namo kumamaulu kia bana roti ngerang agah aja tasusaiwi pada tak rupa tahu ia naroya serahmatan lil alamin aja tasusai pada tak rupa tahu kenroki monro ia ko imangi aja tasusai jamaata maka lampe bacaan na tahu nakan na asam urat monri kanite tulitin tutu nama kontol yang kamu pilago aja iya aja nama lampela ada baca atak ko mancaji mangi kemudian ia ko makmungi aja to sa sisaipu imang napay taluaya na baca tu 5 semen ni betul na rokok no iya ko maju imangin ng kaongko na aja maka din kasi ati mawat duhay iya pesangi iya nasaba itu ayat Al-Quran walaupun kalau seberat binas na palaulisu itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya aja tak kada anu minabaca menyama tu surah pendek apa iya tu masyarakat ya tu jamaah na curi lalengati apa lah ya ko surah malampe na di nagagamis sa sabong ya kadali liko mani kami umpikaw dahil sa gini mabaca surah makay lampe sisa natasaka mamakumanang imonri sale dito ka patuji meloy sabong dito ka mapalay maka na ba manijamay ko mani ba kami umpikaw yo poko kulualahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal yan na ito nakadabde usahakan jamaah ikut hatinya ke imam iya aja nama sesa ko panitia yaro panitia itu makotoro ustase makoto pacarama melampela ada carama musese jamaah rate macara masih sile ni menri utu natay demo panapaja iya jamaah makoto aja to tasese ustase silalo na menri macara mo to limita jang iya makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magay tuli suro macan ne suro aga nandegay pasadeg ngedega kasi aling gaga iya kami to lakay makoto maka cigo maka me ballo me anrena memang rebali memang remanu memang rewaso tas 10 apa misa buna store
Yan ang kalakay makoro bu bacangi surah Yasin na masih jama kapo. Enggak, kenapa ya tuh? Iya. Ya kung kadita di aronewe talingi makun raya nali na makataniwi. 2 kalimat. Ya ko talingi ma ang kadita lah. Pak Bir itu ma ang kadita taroy. Amana ya tuh. Jadi di makun re ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita. Apalagi makadayala di ko kanton na. Oo aja lalu. Maka depak tali ngajo lo dita 10 sabu meka mali balik kadang ko kakanto ko jalalo tali loki mali surara tabawangi laki tali na pamalingi apa itu makun reko milai di 10 sabu na di 50 sabu na runtu nalaman ng itu dia kagak sesudah iya biasa lah dewi sangyo kumanya ya iya mak itu kuncinya jadi talengi mak baraka tu pak di eko pure nakatani makun raya iya napa itu pak dongan makun raya luar biasa iya 3 kali lebih cepat diijabah. Jadi makun reye anak-anak tak tilo dongang. Pak makai ka makun reye mandari kalau ka macaramang ka niwae na pasipulu. Doang ustaz. Makai. Woi betan anakku. Oh. Agak memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua. Matandra tu Pak Bu. Ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tuindok na komeloy berhubungan Pak Mupu Bapak Surongang. Maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay ketika lele kakak ngajo lakakku iya na tu mak bali-bali tu anak ekongka iya deto kakak ko pa iya aja yang kedua angkato nasawi maka tanga mabicara ustaz ya to situ ko matanga mabicara cakarudu iya nang kana anak 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu iya aja iya makanya nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu pa na cakarudu makun reta berhubungan on rodara ya tu nana insyaallah on rodara tu makun re makotiha matanga ima bicara tu nana yang katu pak burana mo iya ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 napa to mala pa halus napa baca salawat ni gosoka yawana lillah nakapitu supaya dia cepat bicara. Iya. Ya roh, madu ya, tanya madu asli. Pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh. Ya ko lutu ipanewe berarti madu asli itu. Ya, jadi madu dengan garam halus. Lai sapungo kiyawana lilana, bacang salawat ko jumai ko makato baitawe. Insyaallah itu cepat bicara. Ya ko dena ya roh air sumur gars. Kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars. Air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah. Ya Ta'ala tapi nungang insyaallah. Termasuk kalau ada orang di ru'ya yang tidak mau berhenti itu air sumur gars obatnya. Itu kami matotu we na nabi tak purana dogi khusus. Nah pasangan maka dia kumati kak ya matu mudiowanga. Dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara. Itu barakah biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir maka daka onna ya Ta'ala ajak tasusai pada terupa tahu mak bali bola ki ajak tasusai pemerintah tak ajak tasusai insyaallah. Ya ko iya na tu bali galu tak ajak tasusai Pak Megato tu bali galu mapa kere-kereng. Lalu mina aja tapasolay na pujay pambatan na galu. Kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galu kato mako atu may garupan na tu Pak galu Pak may Pak ya Pak galu mato jadi wisang. Kemudian aja gi jamata iyan man ro batala dasar papa DC ngi iya papa DC televisi ki papa DC ngase Pak Jarato je madece itu papa DC televisi iya Jarato madece Pak mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na Pak deke napa kamaja soli tahu iya de to na ko penra de ina tu nakada guru tajara tu papa DC elektronik madece Pak mega kelasina iya de to tapi de to kago ko di ya Tommy makoy ya ko malampuki insyaallah le ya kung kagagata de na berhaki malay sekoro natalay sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turun mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar.
Iya na to nang kataw pa malasa na ko pi Singapore na pangkapak burana. Ang katoy di anak tamalasa bo drex minino na paja. Nairamya daw kiloro paja ni. Tapi anak taw sogi na din ako Singapore din na paja magay. Makko me matoy rolasan na. Di na saw ko din ano pole mabela nala. Pa me kaung kuso na. Jadi makanya ajak na po ang Allah Ta'ala papasoy na pamaso. Tapos memang isa belum dipaksakan. Pak itulah saya makomo tu. Iya. Ini ibu-ibu aja tamaseke ah. Bu. Aja tamaseke abasaki. Talengi Andre bali bolata. Ta apa silele tahu eh. Pak itu tamaseke dia kasi ngaran na. Ya ko mati dia kata teri. On rojane tu tau seke pak namo tau seke cacatoy. Ya ko mati tau seke sikap bimite na laban. Lalu si masyarakat buru ni runtu asan na. Yan kat di patau biasa ye. Padahal buru ni buku-buku na. Aja tama seke abas sakit nasaba ya mitutuli na rampe tau eh. Ya rawaran parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo. Meki salama ya sidakangi. Iya masigi ta luar biasa Pak Bu. Ini sudah luar biasa. Ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini. Makanya upasangi tabangungi pakanjaki masigi. Yan ang makanya mo masigi ko to kampung menre dale. Yan ang kamasigi ko to kampung ede na tarpalihara makunruto dale ko to. Sinre ka to dale si kanjakan na masigi. Makutiha. Komeki mite dale ko to kampung edupa sema katabangungi masigi. Wala na po ang Allah Ta'ala. Pakanjaki insyaallah. Yan ni onroy mak berejama turun ni baraka ako to. Na iya tu baleswe balaw ya mi atu nanre ko anu masalah ya ko tapasui sakka na de nanre. Iya ti ampai pak ko magalo nga nang kabaleswe manre balaw lo poda me makado wajah ti sakka na jabe menemuan re tu sapa ko rode nak menjasa ka mengandrusu. Aja nanya tu mujama tu. Iya. Nanay sama to. Nanay sam na atan na po ang Allah Ta'ala na masikiri manang. Iya. Pa iyan di na de na susakka itu tatak makasolang. Lakay law sala anak siya mangkalinga baca motor silap po aga ko may magay nasaba de nasupat tolak balana tolak bala ki bu basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe la salasay Andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap patudangi lakay tetap patudang manre ki si bawah mabela tulasay ya makokoy anak naman rekulon televisi lakay naman reko kadere bayne naman rekulal dapurang de ga baraka tak de manang iya na tak de makokoy may kapaboy kembalikan itu supaya barakah penutup ya ko de gagan tule male cara maku mapamulo-pamulan tu capana upasangi cidi sikiri aja tasalaibi aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi mani bawa meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kuluk meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril mani bawa yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napati law barakana insyaallah ia miko daraja tabutukan surah al-insirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na sesuai tabaca napati law barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anak kumatu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nakura siratu tabaca surah al-insirah ia ko tulima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina atayna aja nakura siratu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupuramana ni tamal kangero na de mo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, mereka ya wacarma itu Pak, maka dade ya kami komisa ngisi Pak anak pertamamu dua sifat aku tuh sigaru. Iya tuh anak pamulang sifat jelek ibunya ada di situ. Sifat baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misang sipak anak pamulata sapa bani aga sipak makalilang ukindo nangka kutu mandake sipak baik bapaknya kau kutu ya ko anak kedua si balikan nah sipak jelek bapaknya kau kutu sipak baik ibunya melekat di situ ko anak kedua iya ya pa menerotisan tapi nak nakada tutup pandita ya ko anak makunrai pamulang kutu indok na tulayolo mate biasana. Iya kau nak arwani pamulang anakmu ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mau tak maselang. Aja mau tak kena di Pak salama nak de tidak selamanya, tapi sebagian besar
Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten, itu ilmu kebanyakan. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegere. Itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Ya. Kemudian ya rona matandre siri, iya nasipak makan jalada pak. Iya nama tandre siri na tayo insyaallah. Makun raide na nabukai auratna. Iya. Pak iya mega masalah makoko ko media sosial Nakan na ni hadesa na nabita. Makadang kataw matu pura milaw toba tapi dini tarima toba na. Nasaba po nga latala subo nga ngijana tapi natungka mapitang yale na jana. Yan ang kalau makukan dosa melalui media sosial namo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan natuto dini adampangi dosana. Iya, yan ang mega makukoy. Iya, ang kasiyasa berita hoax. Iya tiya sang berita hoax, berita bale. Iya, ang kato tiya sa prank. Aga, prank. Bale to ya tu. Bale mana iya tu Pak Bu? Iya, iya si cede viral, iya si cede viral. Yang mana namanya masalah makukoy. Iya. Mudah-mudahan itu kok penranga. Iya. Taruh ni viral ko makanja moy. Iya, daripada viral dan masalah. Banyak berita hal, disaring itu berita. Aja na megala ada mita media sosial. Onroto na masalah na tema ko kumana man ni HP na patama. Di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala. O kumani HP nang kacede masalah tapos makibo status. Uy, ako menyesal. Ako menyesal. Napay mapangewasi balakay na tapampinre ni status. Oh, ternyata kau begitu. Tidak seperti dulu lagi. Magani kong kaduda mako meyawa. Sabar sayanya. Anyo. Iya. Di situ. Iya. Tapi mako mati itu Pak. Ya kung nadapi ni patapulo tung umuro na telayase, ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makun raye melo totolay lakay na ko tu. Ang kato keinginan na, niye nadapi yero. Makete po barkadua tania kalipatan 7. Pitu suri mas sampajang. Barasa iko 10 ito masuk kita hung 7 ke 2 14. 21 suri maboting. Nasaba di situ 7 ke 3. Ya kode naboting ko tu 21 sampai 28. Marajira jini tumusuro ko ni 30 layase. Oko pitu matu 42 na pamilo si boting. Makanya namo pure boting melo to boting ko tu pemang. Jadi oko itu tajagay lakay tabua. Iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah de nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawili man na tasapoy palipalin na napatales sa nyuman tarinda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa de natakalupa. Iyo buko medyo kalakay na kana mena jo kana saja kana. Anyo de merto. Iya. Ang kay pole lakay aja di pida susah. Ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija. Ni surut tuda ko kaderena pay bau sara na mamako. Age podangi aga waki borangi saya teh kopi atau air putih. Iya bener. Ajar kau pole mau napa kader telepon kan masih bisa ubi. Manang kamana makun rai pada wartawangnya makutana siapa aja. Iya. Magi Hadijah nama sengarang. Denang kana masusah. Ang kay nabita pole ni tay puro na paliyo ko popana na pa na sapu-sapulo nagangka matinro nabita dena kedo Hadijah. Madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iyo po ka pangini bayneta dena ka na paliyo ko popana pa. Dena ka. Naya komeki mite roneta de tako na magampang paliuban niyo ko popata na patasapu sara na waruwarung sara na tapatan na papenadin na. Makotiha. Iya. Ana makunre makoka urusan naman naman tayo urus. Ni sama nang urusan na tayo. Nasa kayano ko Jakarta mapadi utuna. Kayano ko Jupana nasa mapadi Laka na. Pure na boss sa pedayano ko Kalimantan. Mapadi do Chili na yano ko Bone. Padalang kay laki na jamba-jamba denisang. Beko charana na happy mana minaita. Dito kako ko Deka mengaku. Iya, upar sa memang
Iya, layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah. Surga itu di makun raya magampalada. Ya nama kanja mo sampai ja paraluta. Makanja puasa paraluta. Makanja tajagai syahwat tak. Na paridonya suami. Apami ya tapi gawe insyaallah. Maka Nabi ta'ala naman sapa ikay pintu na surga menola tama. Na magampang. Ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na. Na makiro. Agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo. Pagkanya kiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat. Jaga tiyan tiga. Insyaallah kau bisa masuk surga. Dari pintu mana saja. Makanya mamakun raya Pak Bu. Makanya perlu misabaray di makun raya. Iya ta bertahan mo insyaallah. Maka naman wapo je lakay ko pa ko ni ro. Iya may matumi tu jodota. Iya pa kami to je tu lakay lambak loading. Mak bicara to lima lauli su campak na desa kaki ke tengah na. Nanya apa tu makun raya tak pemakanja kali-kali na nasa kije melo lawe. Tak pemakan anu bawan ni. Itu tidak boleh. Memotong pembicaraan suami itu ada dampaknya. Biasa itu teh akan nampak diwatasi tembus lekana. Termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih maraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakay ta sabar ki mamakolat tu pinapa kimana na mabicara. Iya. Pang kami to tumakun ray napay dua lapada na lakay na tapana sabuhan na sudah na samla. Pai tapu kinru je melolawe. Iya. Ini penting sampaikan ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh. Dia natarima di dani. Pak kami tu lakay mataru-taru pak ka. Iya. Kato tu pataka lupang. Kato tu patala. Kato tu manana. Iya. Terutama tu manana biasa pensiunang. Iya. Ko pensiun itu, oh makanan na tu. Iya. Madari mapadido cilina bainena. Magay apa alena na masanginan na. Ya biasa waktu na de panapansiyo ngo kumikan toro imanan na. Rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan na mapadima na leleku. Nagay capu ni bicaran na sisan na pansiyo di na masangi. Mana na ni materu apa makometito pa ang kamete itu pa harus tersalurkan. Yaitu makun ria si rasa bulabih. Ada mesti na pau. Yan na tu ampay na mumak bajabali mana na to. Manonton mana na to. Iya, waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu. Jadi na pura nama Pak Guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang dia na tu na mate Pak Capu nih. Memang ni matinro. Iya, ya makun raye ya na dia na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang. Yan na tu ampay makun raye marepa katulu-tulu maja. Iya. Pak dia na capu na. Iya, jadi komanda na iba ini tapasagi mana na maka taruh na capuri. Ya. Iya, tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tatang ka masalah Pak Bu. Dega rumah tangga dengan masalah. Maka dia nang kenapa ngewang aja tak cerita. Iya, namo ustaz. Iya, tu sampai ustaz dia na pacoy bay ni na lo macara mabuti nga Pak nisab kada banyak satu nanan laki. Iya, namo Pak Cama. Ang kamana masalah na Pak ku dega ka rumah tangga dega masalah na. Iya, dega ang kamana. Maka to moto teriolo dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na. Ang kami tahu liwa tasilo si panerepa si ulah si rempa. Iya, angka tahu kemana makobami. Iya. Pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai ku tapi dia nak lupai. Makanya kong kagak naman na 5 tahun tu ningaraman apa emang itu. Rewak manang. Iya. Napan itu nakutan mana tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga. Dan dega ningaragan ya tuh. Pajai dega na urusuk ya tuh. Iya. Itu namo tuh ulang tahun anak-anak dia tuh disangin dia di podang dia disang itu. Karena tidak pernah memikirkan itu. Ya pemakun rai nama-nama manang itu. Tanggal botiku tanggal asiku. Dia na urus ya rone ya tuh. Iya, zaman-zaman nam itu na urusu. Makanya tapasabar ilah kaita. Insyaallah ko makanja ipalayanata dena ka kita-kita. Apalagi makoko tantangannya mereka itu Bu. Annatu arwa agato makadasera. 1:9.
makunrero nih ci dia roane sera makunrei siaga sayingata asera nape nak dare dia piga jandai we dia piga tercatai dah sangona kana iya nah itu jandai bahaya lada tuh iya nah mak baju ponco masolara ponco toli kole ingi de roro otak na lakai ta ko ya tunaita upasa meman ni kajagai meman ni iya kadang makoko mereka tu pa ya biasa sandala mi ulawan ni no taw ya makoko na mo lakay ni no taw may ga pangalakay makoko tapi ako makanja servis ta insyaallah anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur insyaallah aman terkendali itu iya tapla nih bu pakanja kilengi paket aja na tulir ro dastar de gaya mga dega modele na sakada kay mga kito sila dastar sakada kay kakalipa na kay galo na kay kasabot iya na puji toje na pake na sa manyama macakke pekon dal macakke na lima na sabon na te ang kamoy baju makay solyo kumanan lamari itaro ya panipake ko melo boting magaya makabalo melo lojo kaya ko kibolana de ka modele namo ani malam pui palekoto pada tikungan inga panya ibalo matandre iya oko kampokku de to nako ko manya de iya de pigage rumah gayang kemana ni ulawang ipake toko amas berjalan ya to tulasay ulo na lakay iya make cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau buting jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa-biasa itu perhiasan tadi makunda makalicu bu mana tuh bu anti makalicu bu rante makalicu bu gelang sembunyi makalicu bu mana tuh cidi itu bamu bak cicing nah sebab yana rumah bicara cicingnya maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na wong kana tuh taroi aja na mau aku tenangi iya ya kuki anak lima na de to patu gagah ya kuki jari manis na berarti tong kalakay na tuh iya kuki datu lima na janda ya iya itu ka bacici tengah kali cubuy iya jadi itu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na sao janda yano iya na itami kana tau pura taro-taro na tau de na nakutanang iya nasa bangkatan rana iyo pumakokwa uy pasagimanang di nagamisang iya kare padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang padahal itu baju toko iya nak baju celak tahu matawa tuh iya nak baju ri dia nak darah tuh iya nak baju ungu janda ya tuh iya maku itu iya jadi dari dulu itu menjadi simbol iya naro tradisi mak bicara pada itu mau lukange magi na to mala tallo magi na to mala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ko mak buwe lo kay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak kumana tuh iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat membentuk karakter asipak talo ko ya tu talo itu ngang ide na makanja libun na tapi ulaun na salakan ang kamana tu maknana iya syariat hakikat ma'rifat iya asipak talo ko ya tu talo paekong ka talo iti tilok ko manu enerangi ya ko makbaboy de nanca ji manu tetap mi manca jiti tapi ya ko jokay na curi manu anakmu poda makoro pa bu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiye pasangi kiye didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi agan na curi ampe kedo madecen na kiye na makito itu makna itu iya aja nih laba mau luba malah telo de pede risau anak mun rito mana tu make garupan na gattu gattu di pasero gattu di bakoro itu iya tapi pakai luar biasa iya jadi upasangi ini kunci kemudian si disipak na nabita tala maku ya si disipak na nabita tapawar rewa tala ya namo kumamaulu kia bana roti ngerang aga aja tasusaiwi pada tak rupa tahu ia naroya rahmatan lil alamin
ajak tasusai pada tarupa tau kenro ki monro iya ko imangi aja tasusai jamaata maka lampe bacaan na tau nakan na asam urat imonri kanite tulitin tu nama kontul yang kamu pilago aja iya aja nama lampe lada bacata ko manca jimangi kemudian iya ko makmungi aja to sa sisaipu imang napay taluaya na baca tu 5 semen ni betul na rokok no iya kumaju imangin ng kaungko na aja maka din kasi ati mawat duhay iya pesangi iya nasaba itu ayat Al-Quran walaupun kalau surat binas na palaulisu itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya aja tak kada anu minabaca menyama tu ko surah pendek apa iya tu masyarakat ya tu jamaah na curi lalangati apa na pala ya ko surah malampe na de nagagamis sa sambung ya kada de li ko mani kami umpikaw de sagidi mabaca surah makay lampe sisa natasaka mamakomana ngimonri sale dito ka patuji melo sambung dito ka mapalay maka na ba mani jamai ko mani ba kami umpikaw yo pokok kuluallahu ya nalese tapal na sambu magay karena nahapal ina tu nakadab de usahakan jamaah ikut hatinya ke imam iya aja nama sesa ko panitia yaro panitia itu makotoro ustase makoto pacarama melampela ada carama musese jamaah rate macara masih sili ni menri utu na tay demo panapaja iya jamaah makoto aja to tasese ustase silalo na menri macara tu limita jang iya makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magay tuli suro macan ne suro aga nandegay pasadeg ngedega kasi aling gaga iya pak kami to lakai makoto maka cigo maka me ballo me anrena memang rebali memang remanu memang rewaso ta 10 apa misa buna store yan ang kalakay makoro bu bacangin surayasi na masih jamakapo kenapa ya tuh iya ya kung kadita di aronewe talengi makun raya nali na makataniwi 2 kalimat ya ko talengi ma ang kadita lah pak bere itu ma ang kadita taroy amana ya tuh jadi di makunre ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita apalagi makadayala di ako kanton na oo aja lalo maka depak tali ngajo lo dita 10 sabu meka malibali kadang ko kakanto ko aja lalo tali loki mali surara tabawangi lakit tali na pamalingi apa itu makunre ko milay di 10 sabu na di 50 sabu na runto nalaman ang iyo to dega kasasuda iya biasa dah dewi sangyo kumanya ya iya makitu kuncina jadi talengi mak baraka tu pak di ekopure nakatani makunray iya napa tu pak dongan na makunray luar biasa iya 3 kali lebih cepat diijabah jadi makunray anak-anak tak tilodongan pamakai ka makunray mandari koloka macaramang kaniwae na pasipulu doang ustaz magay uy batan anakku oh agak memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua matanda tuh pak bu ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tu indok na komeloy berhubungan pak pu bapak surongang maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay katu jendela kakang aja lah kakku iya na tuh mak bali-bali tuh anak ekongka iya deto kakak ko pak iya aja yang kedua angkato nasawi maka tanga mabicara ustaz ya to situ ko matanga mabicara cakarudu iya ya nang kana anak 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tuh iya aja iya makanya nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu pa na cakarudu makunre ta berhubungan on rodara ya tuh nana insyaallah on rodara tu makunre makotiha matanga ima bicara tu nana yang katu pak burana mo iya ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 na patomala pa halus na baca salawat ni gosoka yawana lillah na kapitu supaya dia cepat bicara iya ya ro madu ya tanya madu asli pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh
Ya kalau lutu ipan newe berarti madu asli ya tuh. Ya jadi madu dengan garam halus lagi sapungu kiyawana lillana bacangi salawat ko jumai ko makato baitawe. Insyaallah itu cepat bicara. Ya kodena yero air sumur gars. Kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars. Air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah. Ya Ta'ala tapi nungang insyaallah. Termasuk kalau ada orang di yang tidak mau berhenti itu air sumur gars obatnya. Itu kami matotu wae na nabi tak purana dogi khusus. Nah pasang maka dia kumati kak ya matu mudiowangai. Dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara. Itu barakah. Biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir maka daka onna ya Ta'ala ajak ta susai pada terupa tahu mak bali bola ki ajak ta susai pemerintah ta ajak ta susai insyaallah. Ya ko iya na tu bali galu ta ajak ta susai Pak Megato tu bali galu mapa kere-kereng. Lalu mina aja ta pasolay na pujay pambatan na galu. Kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galu kato mako atu may garuban na tu Pak galu Pak may ga Pak ya Pak galu mato jadi wisang. Kemudian aja gi jamata iyan man ro batala dasar papa dece ngi iya papa dece televisi ki papa dece ngase Pak Jarato je madece ngi tu papa dece televisi iya Jarato madece Pak mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na Pak deke na pa kamaja soli ta we iya de to na ko penra de ina tu na kada guru tajara tu papa dece elektronik madece Pak mega kelasina iya de to tapi de to gago ko di ya tomi mako ya ko malampuki insyaallah de ya kong kagagatta de na berhaki malay sekoro natali sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turunnu mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya na tunang katau Pak malasa anak ko pi Singapura na pang kapak burana angka toy di anak tamalasa bodrex minino na paja na iramya daw kiloro paja ni tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasan na di na sau ko din anu pole mabela nala Pak mega ko so na jadi makanya ajak na po ang Allah Ta'ala papasoy na pamaso tapaso memang isa belum dipaksakan Pak itulah saya makomo tu iya ini ibu-ibu aja tamaseke bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata ta apa silele tahu Pak itu Thomas ke dia kasi ngaranna ya ko mati dia kata teri on rojane tu to seke Pak namo to seke cacatoy ya ko mati to seke sikap bimite na laban law si masyarakat buru ni runtu asanna yan kat di patau biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja Thomas seke abas saki nasaba ya mitutuli na rampe tahu iya rawaran parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo iya meki salama ya sidakangi iya masigi ta luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasang tabangung ipakanjaki masigi ya na makanya mo masigi ko tu kampung menre dale ya nang kamasigi ko tu kampung ede na tarpalihara makunruto dale ko tu sinre ka tu dale si kanjakan na masigi makutiha iya komeki mite dale ko tu kampung edu pa se maga tabangung masigi wala na po ngalataki insyaallah ya ni onroy mak berejama turun ni baraka ko tu na ya tu balesue balaw ya mi atunan re ko anu masalah ya ko tapasu isakka na denanre iya ti ampai Pak kumagalu nga nang kabalesu manre balo lo poda mema kada wajah ti asakan na jame menemuan retu sapa ko rode nak menjasa ka mugandrusu aja nanya tu mujama tu iya nanay sama tu nanay na atan na po ang Allah Ta'ala na masikiri manang iya pa iyan na din nasusak ka ito tatak makasolang iya lakay law sala anak siya mangkali nga baca motoro sila po aga kumay-magay nasaba din nasupat tolak balana iya tolak bala ki buah iya basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe la selesai iya andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap patudangi laki tetap patudang mandre ki si bawah mabela tu lasai iya makokoy anak na mandre kulon televisi laki na mandre ko kadere bayne na mandre ko la dapurang ni de ga baraka tak de manang iya na tak de makokoy may ka pa boy
kembalikan itu supaya barakah. Penutup ya kode gagan tule male cara maku pamulan tu capana upasangi di sikiri aja tasalaiwi aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi meni bawah meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kulu meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril meni bawah yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napati law barakana insyaallah. Ia miko daraja tabutukan surah al-insirah alam nasrah aja nakura siratu lalan sesuai tabaca napati law barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anakku matu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia. Yang penting aja nakura siratu tabaca surah al-insirah. Ia ko tu lima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina ataina aja nakura siratu tabaca lalan sesuai tilawi barakana akan ditenangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupura mana ni tamal kangero na dia mo pamadeci macila kami memang itu. Nah ada memang ilmunya. Iya, mereka ya wacarma itu Pak. Maka dade ya kami ngisi pak anak pertamamu dua sipak aku tuh sigaru. Itu anak pamulangi sipak jelek ibunya ada di situ. Sipak baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misang sipak anak pamulata sapa bani aga sipak makalilang ukindo nang ko tuman deke. Sipak baik bapaknya kau tu, ya ko anak kedua si balikan na. Sipak jelek bapaknya kau tu, sipak baik ibunya melekat di situ. Ko anak kedua. Iya. Ya ba menerotisan, tapi na kada tu pandita, ya ko anak makunrai pamulang ko tu indo na tulayolo mate biasana. Iya kau anak arwani pamulang anakmu ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mau tambah selam. Aja mau tak kena di Pak salama nak de. Tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten. Itu ilmu kebanyakan. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegere itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Kemudian ya rona matandre siri iya na sipak makan jala dapat iya na matandre siri na ta insyaallah makun rai dena na bukai auratna iya pak iya mega masalah makoko ko media sosial na karena ni hadesa na nabita makadang katau matu pura milau toba tapi dia ni terima tobana nasabak po Allah taala subuh ngijana tapi natungka mapitang elena jana. Jadi kalau melakukan dosa melalui media sosial namo pura ki toba to yang katita rakam oko tu ya natu to dia dampangi dosana. Iya, iya namanya makokoy. Iya, ang kasiyasap berita hoax. Iya tiasa ng berita hoax, berita bale. Iya, ang kato tiasa prank. Aga prank. Bale to ya tuh. Bale mana ya tuh Pak Bu? Iya, iya si cede viral, ya si cede viral. Ya mana namanya masalah makokoy. Iya. Mudah-mudahan itu kau penrangan. Iya. Taruh nih viral kau makan jakmui. Iya, daripada viral dan masalah. Banyak berita hal, disaring itu berita. Aja na megala ada mita media sosial. Onroto na masalah na tema koko kumana mani HP na pertama. Di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala. O ko mani HP nang kecede masalah tapos makibo status. Uy, aku menyesal. Aku menyesal. Napay mapangewasi bala kay natapompenre ni status. Oh ternyata kau begitu. Tidak seperti dulu lagi. Maga ni kong kaduda mako menyawa. Sabar sayanya. Anyo. Iya. Di situ. Iya. Tapi mako mati itu Pak. Ya kung nadapi ni patapulo tung umuro na telayase, ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makun raye melo totolay lakay na ko tu. Ang kato keinginan na, iya nadapi yero. Makete pubar kadua tania kalipatan 7. Iya. Pitu suri mas sampajang.
barasa iko 10 itu nasab masuk kita hung 7 ke 2 14 21 suruh maboting nasaba di situ 7 ke 3 ya kode na boting ko tu 21 sampai 28 marat gini tu musur ko ni 30 layase oko pitu matu 42 na pamelo si boting makanya namo pure boting melo to boting ko tu pemang jadi oko itu tajagay lakay tabua iya na makanja mo service na lakay ta insyaallah de nakajili-jili iya na melo jo kata jama tabawi liman na tasapuy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa de natakalupa iyo buko medyo kalakay na kaname na jo kana sadya kana anyo de merto iya ang kay pole lakay aja di pidasusah ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija isuro tuda ko kaderena pa ibaw sara na mamak ko age po nangi aga waki borang sayate kopi atau air putih iya bener ajar kiu pole mau napa kader pa talipokan pa masih bisa ubi manang kamana makunray pada wartawangi makutana siapa aja iya magi hadija na masengarang denang ka na masusah iya ang kay nabita pole ni tay puro na paliyo ko popana na pa na sapu-sapulo nagangka matinro nabita dena kedo hadija madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama iyo po ka pang hindi ba inita din ang kanapaliw ko kupupan na pa din ka na iya kumeki mite roneta de tako na magampang paliuban niyo kupupata na patasapo sara na waruwarong sara na tapatan na papinadin na makutiha iya na makunre makuka urusan naman ni tayo urus ni sama ng urusan na tayo nasa kayano ko Jakarta mapadi uto na kayano ko jupan na nasa mapadi laka na ay pure na bo sa pedayano ko Kalimantang mapadi do Chili na yano ko bone padalang kay laki na jamba-jamba denisang beko cara na happy mana minaita dito kago ko deka mangaku ubar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah suruga itu dimakunrei magampalada ya nama kanja mo sampai ja paraluta makanja puasa paraluta makanja tajagai wisyahwata na paridonya suami apami ya tapi gawe insyaallah maka nabi ta'ala naman sampai kay pintu na suruga menola tama na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na amakiro agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo pagkanyakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat jagay tiyan tiga insyaallah kau bisa masuk surga dari pintu mana saja makanya mamakunray Pak Bu makanya perlu misabaray di makunray iya tabar tahamo insyaallah maka naman wapo je lakay ku pakoni ro iya mimatumi tu jodota iya pak kami toje tu lakay lamba loading mak bicara to lima lauli su capa na desa kadake ketengah nah nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melo lawe tapa makan anu bawan ni itu tidak boleh memotong pembicaraan suami itu ada dampaknya biasa itu teh akan dapat diwatasi tembus lekana termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih maraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakay ta sabar ki mamakolat tu pinapa kimana na mabicara. Iya. Pang kami to tu makunray na pay dua lapada na lakay na tapana sabuhan na sudah na sama. Pai tapu kinru jemelo lawe. Iya. Ini penting sampai kang ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh. Dia natarima di deni pak kami to tu lakay matarutaro pak ka iya kato tu patak kalupang kato tu patala kato tu manana iya terutama tu manana biasa pensiunang iya ko pensiun itu oh makanan na tu iya madari mapat di do Chili na bainena magay apa alena na masanginan na ya biasa waktu na de panapansiyo ngo kumi kantor imanan na rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan na mapalima na leleku nagay capu ni bicaran na sisan na pansiyo hindi na masangi mana na ni materu apa makomet itu pa ang kamete itu pa harus tersalurkan
Ya tu makun raya si rasa bu lebih. Ada mesti na pau. Yan na tu ampay na mo mak baca bali mana nak to. Manonto mana nak to. Iya, waktu itu ya rone we talusap bu minapatasap bu. Jadi na pura nama Pak Guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang de na tu na mate Pak Capu ni. Memang ni matindro. Iya, ya makun raya ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang. Ah, nya na tu ampai makun raya marepa katulu-tulu maja. Iya. Pade na capu na. Iya, jadi komanda na iba ini tapasagi mana na maka taruh na capuri. Ya. Iya, tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tatang ka masalah Pak Bu. Dega rumah tangga dengan masalah. Maka dia nang kenapa ngewang aja tak cerita. Iya, namo ustaz. Iya, tompe ustaz dia na pacoy bay nina lo macara mabuti nga Pak nisab kan banyak satu nanan laki. Iya, namo Pak Cama. Ang kamana masalah na Pak ku dega ka rumah tangga dega masalah na. Iya, dega kamana. Maka to mo to teriolo, dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na. Ang kami tahu liwa tasilo si panerapa si ulah si rempa. Iya, angka to kemana makobami. Iya, Pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai ku tapi dia nak lupai. Makanya kong kagak naman na 5 tahun tu ningaraman apa emang itu. Rewak manang. Iya. Napa itu nakutan mana tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga. Dan dega dengar-dengar ya tuh pajai. Dega na urusuk ya tuh. Iya. Itu namo tuh ulang tahun anak-anak dia tuh disang dia di podangi dia disang itu. Karena tidak pernah memikirkan itu. Ya pemakun raya nama-nama manang itu. Tanggal botiku tanggal asiku. Dega na urus ya rone ya tuh. Iya, zaman-zaman nami itu naurusu. Makanya tapasabara ilah kaita. Insya Allah ko makanja ipalayanata dena ka kita-kita. Apalagi makoko tantangannya mereka itu Bu. Anak tu arwa agato makadasera. 1:9. Makunre rone. Ci dia roane sera makunre. Siaga sayingata asera nape nak dare dia piga jandai we. Depiga tercatat dah sangona karena iya nanya tu janda bahaya ada tuh iya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ingin deh roro tak nalakai tak ya tu naita upah sa meman ni kajagai meman iya kadangnya mak kokoi mereka tu pak ya biasa sandala mi ulawan ninau tau ya mak kokoi namo lakai ninau tau mega pangalakai mak kokoi. Tapi aku makan jai servis insya Allah. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insya Allah aman terkendali itu. Iya. Taplah nih Bu. Pakanja kilengi paket aja na tulir dastar dega modele na sakadake mana kitu sila dastar sakake ka kalepa na kay galo na kay kasabot. Iya. Na puji toje na pake na sama nyama macake pekon dal macake na 5 na sabo na tu ang kamu baju makai solio komana la maria itaro ya panipake ko melo boting mak gaya maka ballo melo lo joka ya ko kibolana de ga modele namo ani malam pui pale koto pada tikungan inga penya ibalo matandre iya oko kampoku de tona ko komanya de iya de pigage rumah gayang kemana ni ulawang ipake toko amas berjalan ya tuh lasai uluna lakai iya make cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau butinya jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa-biasa ya tuh perhiasan tadi makunda makali cubu mana tuh Bu anti makali cubu, rantai makali cubu, gelang sembunyi, makali cubu mana tuh? Cidi itu bamu bak cicing, nah sebab na rumah bicara cicingnya. Maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing, na wong kana tu tau taroi, aja na mau aku tenangi. Iya, ya kuki anak 5 na dia tau patu gagah. Ya kuki jari manis na berarti tau kalakai na tuh. Iya kuki datu 5 na janda ya. Iya. Itu kan cici tengah kali cubui iya
Jadi to tomato riolo de nakutana na sampero mata milimana na sao janda yano. Iya. Na itami on kana tao pura taro-taro na tao. De na nakutanang. Iya. Nasa bangkatan rana. Iyo po makukwa uy pasagimanang. De nagamisang. Iya kare. Padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ia nak baju celak tahu mata tu, ia nak baju ri dia nak darah tu, ia nak baju ungu janda ya tu, iya maku itu, jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara pada itu mau lukange magi na tomala talo magi na tomala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ku mak buai lo kay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak kumana tu iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat. Iya, membentuk karakter. Asipak talo ko, ya tu talo itu ngang ide na makanjak libun na tapi ulaun na salakan. Angka mana tu maknana? Iya. Syariat hakikat ma'rifat iya asipa talo ko yaitu talo pa ekong katalo talo iti tilo ko manu enerangi ya ko mababoy de nang caji manu tatap mi man cajiti tapi ya ko jokay na curi manu anakmu poda makoro pabu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiye pasangi kiye didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi agan na curi ampe kedo madecen na kiye na makito itu makna itu. Iya aja nih lebah mau luba malah telo daripada dari risau. Anak mundri itu mana tu makai garupan anak gatu. Gatu ni pasero, gatu ni bakoro. Itu iya tapi makai luar biasa iya. Jadi upasangi ini kunci. Kemudian si disipak na nabita tala. Maku ya. Si disipak na nabita tapawar rewa tala ya. Namo kumamaulu kia bana roti ngerang agak aja tasusaiwi pada tak rupa tahu ia naroya rahmatan lil alamin aja tasusai pada tak rupa tahu kenro ki monro ia ko imangi aja tasusai jamaata maka lampe bacaan na tahu nakan na asam urat monri kanite tulitin tu nama kontol yang kamu pilago aja iya aja nama lampela ada baca tak ko manca jimang kemudian ia ko makmungi aja to sa sisaypu imang napay taluaya na baca tu 5 semen ni betul na rokok no iya ko maju imangin ng kaongko na aja maka din kasi ati mawat duhay iya pesangi iya nasabah itu ayat Al-Quran walaupun kalau seberat binas na palaulisu itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya aja tak kada anu mina baca menyama tu surah pendek apa iya tu masyarakat ya tu jamaah na curi lalengati apa lah ya ko surah malampe na dia nagagamis sa sambung ya kadade li ko mani kami umpikaw dahil sa gidi baca surah makay lampe sisa natasaka mamakumanang imonri sale dito ka patuji meloy sambung dito ka mapalay maka na ba mani jamai ko mani ba kami umpikaw yo poko kuluallahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal yan na nakadab de usahakan jamaah ikut hatinya ke imam iya aja nama sesa ko panitia yaro panitia itu makotoro ustase makoto pacarama melampela ada carama musese jamaah rate macara masih sile ni menri utu na tay demo panapaja iya jamaah makoto aja to ta sese ustase silalo na menri macara mo to limita jang iya makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magay tuli suro macan ne suro aga nandegay pasadeag ngedega kasi aling gaga iya pag kami to lakai makoto maka cigo maka may balo may anrena memang rebali memang remanu memang rewaso ta sa pulo po misa buna store yan ang kalakay makoro bu bacagi surayasi na masih jamakapo apa ya tu iya ya kung kadita di aronewe talengi makun raya na lena makataniwi 2 kalimat
ya ko talingi mak ang kadita lah. Pak bere tu mak ang kadita taroy. Amananya tu. Jadi di makunre ko makadela kita ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita. Apalagi makadayala dia ko kanton na. Oo aja lalo. Makadepak tali nga lo dita sa pulo sa bumeka malibali kadang ko kakanto ko aja lalo tali. Loki mali surara tabawangi lakita ali na pamalingi. Apa itu makunre ko milay di sa pulo sa bunan di 50 sa bunan runto nalaman ang iya tu. Dia kagak sesudah. Iya, biasa dah Dewi sango kumanya. Ya. Iya, mak itu kuncinya. Jadi talengi mak baraka tu Pak di ekopure nakatani makunrai. Iya. Napa ni tu Pak dongan makunrai luar biasa. Iya. 3 kali lebih cepat diijabah. Jadi makunrai anak-anak tak tilo dongan. Pak make ka makunrai mandari kalau ka macara man kani wae na pasipulu. Doang ustaz. Magai. Woi betan anakku. Oh. Agak memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua. Matanda tuh Pak Bu, ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tuh indok no komeloy berhubungan Pak Mupu Bapak Surongang. Maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay ketika dele kakang aja lah kakku. Iya na tuh mak bali-bali tuh anak ekongka. Iya. Deto kagak ko Pak. Iya aja. Yang kedua angkato nasawi maka tanga mabicara ustaz ya to situ ko matanga mabicara cakarudu. Iya, ya nang kana anak 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tuh. Iya, aja. Iya, makanya Nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu. Pa na cakarudu makunre ta berhubungan on rodara ya tuh nana insyaallah. Mon rodara tu makunre makotiha matanga ima bicara tu nana. Yang katu Pak Burana mo iya ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 napa to mala pa halus napa baca salawat ni goso ka yawana lillah na kapitu supaya dia cepat bicara. Iya. Yero madu ya tanya madu asli. Pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh. Ya kalau lutu ipanewe berarti madu asli itu. Ya jadi madu dengan garam halus lagi sapungo kiyawana lilana bacang salawat ko jumai ko makato baitawe. Insyaallah itu cepat bicara. Ya kodena yero air sumur gars. Kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars. Air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah. Ya Ta'ala tapi nungang insyaallah. Termasuk kalau ada orang di ru'ya yang tidak mau berhenti itu air sumur gas obatnya. Itu kami matotu wae na nabi tak purana dogi khusus. Nah pasang maka dia mati kak ya matu mudio wanga. Dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara. Itu barakah. Biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir maka daka onna ya Ta'ala aja tak susai pada terupa tahu mak bali bola ki aja tak susai pemerintah tak aja tak susai insyaallah. Ya ko iya na tu bali galut tak aja tak susai Pak Megato tu bali galu mapa kere-kereng. Lalu mina aja tak pasolay na pujay pambatan na galu. Kato mako atu pura pi macho mo tay napa mapasolo way galu. Kato mako atu may garupan na tu Pak galu Pak may ga. Pak ya Pak galu mato. Jadi wisang. Kemudian aja ki jamata iyan man roba tala dasar papa DC ngi iya papa DC televisi ki papa DC ngase Pak Jarato je madece ngi itu papa DC televisi ngi Jarato madece Pak Mega kelasin nah mandari kabal televisi sola minala na Pak deke na Pak kamaja soli tau iya de to na ko penra de ina tu nakada guru tajara tu papa DC elektronik madece Pak Mega kelasin nah iya de to tapi de to kago ko di ya Tommy makoy ya ko malampuki insyaallah le ya kung kagagatta de na berhaki malay sekoro natali sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turenu mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya natu nang katau Pak malasana na kopi Singapura na pang Pak Burana angkatoi di anak tamala sa bodrex minino na paja na iramya daw kiloro paja ni tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasan na di na sa uko din na nupole mabela nala Pak Mega ang kuso na. Jadi makanya ajak na po ang alata la papasoy na pamaso tapaso memang isa belum dipaksakan Pak itulah saya makomo tu ini ibu-ibu aja tamaseke
Bu aja tama seke abasaki talengi andre bali bolata ta pa silele itawe pa itu tama seke dia kasi ngaranna ya ko mati dia kata teri on rojane tu to seke pa namo to seke cacatoy ya ko mati to seke sikap bimite na laban law si masyarakat buru ni runtu asanna yan kat di pataw biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja tama seke abasaki nasaba ya mitutuli na rampe tawi iya rawaran parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo meki salama ya sidakangi iya masigi ta luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasangi tabangungi pakanjaki masigi yan ang makanya mo masigi ko to kampung e menre dale yan ang kamasigi ko to kampung e de na tarpalihara makunruto dale ako to sinre ka to dale si kanjakan na masigi makutiha komeki mite dale ko to kampung e dupa sema ka tabangungi masigi wala na po ang Allah Taala pakanjaki insyaallah yan ni onroy mak berejama turun ni baraka ako to na ya tu balesue balaw ya mi tu nanre ko anu masalah ya ko tapasu isakka na de nanre iya ti ampai pa ako magalo nga nang kabalesu manre balo lo po dami makado wajah ti asaka na jami menemuan retu sapa ko rode nak menjasa ka magandrusu aja nanya tu muja tu iya nanay sama to nanay sam na atan na po ang Allah Taala na masikiri manang iya pa iyan je na din asusaka itu tatak makasolang iya lakay law sala anak siya mangkalinga baca motor silapo aga ko may magay nasaba de nasupat tolak balana iya tolak bala ki buah iya basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe la salasay iya andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap patudangi laki tetap patudang mandre ki si bawah mabela tulasay iya makokoy anak na mandre kulon televisi laki na mandre ko kadere bayne na mandre ko la dapurang de ga baraka tak de manang iya na tak de makokoy may ka pa boy kembalikan itu supaya barakah penutup ya ko degagan tule male cara maku mapamulan latu capana upasangi cidi sikiri aja tasalaibi aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi meni bawah meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kulu meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril meni bawah yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napatilaw barakana insyaallah ia miko daraja tabutukan surah al ini sirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na sesuai tabaca napatilaw barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anakku matu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nakura siratu tabaca surah al ini sirah ia ko tulima susah rumah tangga ta tulima pangewala kay tenang anak tulima susah ina atay na aja nakura siratu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupuramana ni tamal kangero na de mo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, merepot ya wacarma itu Pak. Maka dade ya kami misang sipak anak pertamamu dua sipak aku tu sigaru. Itu anak pamulang sipak jelek ibunya ada di situ. Sipak baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misang sipak anak pamulata sapa bani aga sipak makalilang ukindo nang ka kutu mandake. Sipak baik bapaknya ka kutu, ya ko anak kedua si balikan na. Sipak jelek bapaknya ka kutu, sipak baik ibunya melekat di situ. Ko anak kedua. Iya. Tapi ya pa menerotisan, tapi na kada tuto pandita, ya ko anak makunray pamulang kutu indo na tulayolo mati biasana. Iya kau nak arwani pamulang anakmu ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mo ta maselong. Aja mo ta kare di Pak salama na de. Tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten. Itu ilmu kebanyakan. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegare itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Kemudian ya rona matandre siri iya na sipak makan jala dapat iya na matandre siri na tayo insyaallah makunray din na nabuka auratna iya pa iya may masalah makoko ko media sosial
nakan na ni hadesa na nabita makadang kataw matu pura milaw toba tapi dini tarima toba na nasaba po nga latala subo nga ngijana tapi natungka mapitang yale na jana. Yan ang kalau makukan dosa melalui media sosial na mo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan na to deni dampangi dosana. Yan ang mga makukoy. Ang kasiyasa berita hoax. Iya tiasa nga berita hoax, berita bale. Ang kato tiasa prank. Aga prank. Bale to ya tu. Bale mana iya tu Pak Bu. Iya si cede viral, ya si cede viral. Ya mana namanya masalah makukoy. Mudah-mudahan itu kok penranga. Taruh ni viral ko makanja mo. Daripada viral dan masalah. Banyak berita hal disaring itu berita aja na megala ada mita media sosial onroto na masalah na tema ko kumana man ni HP na patama di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala o kumani HP nang kacede masalah tapos makibos status ako menyesal ako menyesal napay mapangewasi bala kay natapampen rin ni status ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi. Maga ni kong kaduda mako menyawa sabar sayanya anyo. Di situ. Tapi mako mati itu Pak. Ya kung nadapi ni patapulo tung umuro na telayase, ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makun raye melo totolay lakay na ko tu. Ang kato keinginan na, iya nadapi yero. Makete po barkadua tania kalipatan 7. Pitu suri mas sampajang. Barasa iko 10 ito masuk kita hung 7 ke 2 14. 21 suri maboting. Nasaba di situ 7 ke 3. Ya kode na boting ko 21 sampai 28 marajira jini tumusuro ko ni 30 layase. Oko pitumatu 42 na pamilo si boting. Makanya namo pure boting meloto boting ko tu pemang. Jadi oko itu tajagay lakay tabua. Iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah. De nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawi liman na tasapuy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kideng utajang irewa. De natakalupa. Yo buko medyo kalakay na kaname na jo kana sa kana. Anyo. Demerto. Iya. Ang kay pole lakay aja di pidasusa. Ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija. Isuro tuda ko kaderena pa ibaw sara na mamak ko. Age podangi aga waki barang sayate kopi atau air putih. Iya bener. Ajar kau pole mau napa kader pa talipokan pa masih bisa ubi. Manang ka manamakun ray pada wartawangnya makutana siapa aja. Iya. Magi Hadijah na masengarang. Denang ka na masusah. Ang kay nabita pole ni tay puro na paliw ko popana na pa na sapu-sapulo nagangka matinro nabita dena kedo Hadijah. Madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iyo po ka pang hindi baineta dena ka na paliw ko popana pa. Dena ka. Naya komeki mite roneta de tako na magampang paliuban nyo ko popata na patasapu sara na waru-warung sara na tapatan na papenadin na. Makotiha. Makunre makuka urusan naman naman tayo urus. Ni sama ng urusan na tayo. Nasa kayano ko Jakarta mapadiuto na. Kayano ko Jupan na nasa mapadilaka na. Pure na bo sa pedayano ko Kalimantang. Mapadido Chili na yano ko bone. Padalang kay laki na jamba-jamba denisang. Beko charana na happy mana minaita. Dito kako ko Deka mengaku. Upar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah. Surga itu di makunrei magampalada. Ya nama kanja mo sampai ja paraluta. Makanja puasa paraluta. Makanja tajagai wisahwata na paridonya suami. Apami ya tapi gawe insyaallah. Maka nabi ta alin mani sapa ikay ga pintu na surga menola tama. Na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na. Amakiro.
agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo pakanjakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat jaga tiyan tiga insyaallah kau bisa masuk surga dari pintu mana saja. Makanya mamakun raya Pak Bu, makanya perlu misabaray di makun raya. Iya tabar tahamo insyaallah. Maka naman wapo je lakay ku pakoni ro iya mimatumi tu jodota. Iya pak kami toje tu lakay lambak loading. Mak bicara to lima loli su capana de sakrake ketengana. Nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melolaw tapa makan anu bawan nih. Itu tidak boleh memotong pembicaraan suami, itu ada dampaknya. Biasa itu teh akan dapat diwatasi tembus lekana. Termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakai ta sabar ki mama ko letupin apa kimana na mabicara. Iya. Pang kami to tu makun ray napay dua lapada na lakay na tapana sa buhan na sudah na sa pai tapu kinru je melolaw. Iya. Ini penting sampaikan ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh. Na tarima di dani. Pak kami tu lakay mataru-taru pak ka. Iya. Kato tu patak kalupang. Kato tu patala. Kato tu manana. Iya. Terutama tu manana biasa pensiunan Iya. Ko pensiun itu oh makanan na tu. Iya, madari mapat di do cilina bainena. Magay apa alena na masanginan na. Ya biasa waktu na de panapansiun o kumi kantor emanan na. Rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan na mapadima na leleku. Nagay capu ni bicaran na sisan na pansiun di na masangi. Mana na ni materu apa makometito pa ang kamete itu pa harus tersalurkan. Yaitu makun raya serasa lebih. Ada mesti na pau. Yan na tu ampay na mumak bajabali mana na to. Manonton mana na to. Iya, waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu. Jadi na pura nama Pak Guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang de na tu na mate Pak Capu nih. Memang ni matindro. Iya, ya makun raye ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang. Yan na tu ampay makun raye marepa katulu-tulu maja. Iya. Pak de na capu na. Iya, jadi komanda na iba ini tapasagi mana na maka taruh na capuri. Ya. Iya, tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tatang ka masalah Pak Bu. Dega rumah tangga dengan masalah. Maka dia nang kenapa ngewa aja tak cerita. Iya, namo ustaz. Iya, tompe ustaz dia na pacoy bay na lo macara mabuti nga pa ni sab kada banyak satu nanan laki. Iya, namo Pak Cama. Ang kamana masalah na Pak ku dega ka rumah tangga dega masalah na. Iya, dega kamana makana to manto teriolo dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na. Ang kami tahu liwa tasilo si panerepa si ulah si rempa. Iya, angka toto kemana makobami. Iya, Pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai ku tapi dia nak lupai. Makanya kong kagak naman na 5 tahun tuh ningaraman apa emang itu. Rewak manang. Iya. Napa itu nakutan mana tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga. Dan dega dengar-dengar ya tuh pajai. Dega na urusuk ya tuh. Iya. Itu namo tuh ulang tahun anak-anak dia tuh disangin dia di podang dia disang itu. Karena tidak pernah memikirkan itu. Ya pemakun rai nama-nama manang itu. Tanggal botiku tanggal asiku. Dega na urus ya rone ya tuh. Iya, zaman-zaman nam itu naurusu. Makanya tapasa bara ila kaita. Insyaallah ko makanja ipalayanata dena ka kita-kita. Apalagi makoko tantangannya mereji itu Bu. Annatu arwa agato makadasera. 1:9. Makunre rone. Ci dia roane sera makunre. Siaga sayingata asera nape nak dare de piga jandai we. Depiga tercatat langsung na karena iya nanya tuh janda bahaya ada tuh
Yan na mak baju ponco masulara ponco tuli kole ingi de roro otak na lakay ta ko yato na ita upa sa meman ni kajagay meman ni kaadang yung makukuha mareba tu pa upa ya biasa sandala mi ulawan ni nautaw yung makukuha na mo lakay ni nautaw may ka pangalakay makukuha tapi ako makanjay sarpista insyaallah anggun di ruang tamu gasit di dapur seksi di kasur insyaallah aman terkendali itu. Iya. Tapla nih bu. Pakanja kilengi paket aja na tulir ro dastar de gaya mga dega modele na sa kada kay mga kito sila dastar sa kay kakalipa na kay galo na kay kasabot. Iya. Napuji toje napake na sa manyama macakke pekon dal macakke na lima na sabon na to. Ang kamu baju makai solio kumana la Maria itaro ya panipake ko melo boting mak gaya makabalo melo lojo kaya ko kibolana de ka modele namo ani malam pu pale koto pada tikungan inga panya ibalo matandre oko kampokku de tona ko manya de de pigage rumah gayang kamana ni ulawang ipake toko amas berjalan ya to tulasay ulo na lakay iya make cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau buting jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa yaitu perhiasan tadi makunda makalicu bu mana tuh bu anti makalicu bu rantai makalicu bu gelang sembunyi makalicu bu mana tuh cidi itu bamu bak cicing nah sama yana rumah bicara cicingnya maka dia kuki pak jalo na temon ro cici na ong kana tu taroy aja na mo aku tanangi iya ya kuki anak lima na de to patu gagah ya kuki jari manis na berarti tong kalakay na tu iya kuki datu lima na janda ye iya itu ka pa cici tengah kali cubuy iya jadi itu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na sao janda yano iya na itami on kana tau pura taro anak na tau de na nakutanang iya na sa bangkatan rana iyo pumakokwa uy pasangi manang de nagamisang iya kare padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ya nak baju celak tahu mata tuh ya nak baju ri dia nak darah tuh ya nak baju ungu janda ya tuh iya maku itu jadi dari dulu itu menjadi simbol iya naro tradisi mak bicara pada itu mau lukange magi na tomala talo magi na tomala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ku mak buai lo kay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak kumana tuh iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat iya membentuk karakter asipak talo ko ya tu talo itu ngang ide na makanja libun na tapi ulaun na salakan ang kamana tuh maknana iya syariat hakikat ma'rifat iya asipak talo ko yaitu talo pa ekong katalo talo iti tilo ko manu enerangi ya ko mababoy de nan caji manu tatap mo man cajiti tapi ya ko jokay na ciori manu anakmu poda makoro pa bu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiye pasangi kiye didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi agan na ciori ampe kedo madecen na kiye na makito itu makna itu iya aja nih lebah mau lubau malah telo daripada dari risau anak mundri itu mana tuh makai garupa na gatu gatu di pasero gatu di bakoro itu iya tapi makai luar biasa iya jadi upasangi ini kunci kemudian si disipak na nabita tala maku ya si disipak na nabita tapawar rewa tala ya namo kumamaulu kia bana roti ngerang agak aja tasusaiwi pada tak rupa tahu yan aroya rahmatan lil alamin aja tasusai pada tak rupa tahu kenroki monro iya ko imangi aja tasusai jamaata maka lampi bacaan na tahu nakan na asam urat imonri kanite tulitin tutu nama kontol yang kamu pilago aja iya
aja nama lampela ada baca atak ko manca jimang. Kemudian ia ko makmungi aja to sa sisaypu imang. Napay taluaya na baca tu 5 semen ni. Betul na rokok no. Iya. Kumaju imangin ng kaungko na aja maka din kasi ati mawat duhay. Iya. Pesangi. Iya. Nasaba itu ayat Al-Quran. Walaupun kalau seberat binas na palaulisu, itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Aja tak kada anu mina baca. Menyama tu surah pendek apa ia tu masyarakat, ia tu jamaah na curi lalangati, apa lah, ya ko surah malampe. Na dia nagagamis sa sabong ya kada di liko mani kami umpikaw dari sagidi mabaca surah makay lampe sisa natasaka mamakomana ng imonri sale dito ka patuji meloy sabong dito ka mapalay maka na ba mani jamai ko mani ba kami umpikaw yo poko kulualahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal. Yan na ito nakadabde, usahakan jamaah ikut hatinya ke imam. Iya. Aja na masesa. Ko panitia, yaro panitia itu, makotoro, ustase makoto. Pacarama, melampela ada carama musese jamaah. Rate macara masisili ni menri utu na tayo demo panapaja. Iya. Jamaah makoto aja to tasese ustase silalo na menri macara mo to limita jang. Iya, makoto lakai aja ta susay baineta susay wi magay tuli suro macan ne suro aga nandegay pasadeg ngedega kasi aling gaga. Iya, kami to lakay makoto maka cigo maka me ballo me anrena memang rebale memang remanu memang rewaso ta 10 apa misa buna store. Yan ang kalakay makoro bu bacangi surayasi na masih jama kapo. Kenapa ya tuh? Iya. Ya kung kadita di aronewe talingi makun raya nali na makataniwi. 2 kalimat ya ko talingi ma ang kadita lah. Pabir itu ma ang kadita taroy. Amana ya tuh. Jadi di makun re ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita. Apalagi makadayala di ako kanton na. Oo aja lalo. Maka depak taling aja lo dita 10 sabu meka malibali kadang ko kakanto ko aja lalo tali. Loki mali sulara tabawangi lakita ali na pamalingi. Apa itu makun reko milay di 10 sabu na di 50 sabu na runtu nalaman ang iyo to. Dega kasasudah. Iya, biasa lah dewi sango kumanya. Ya. Iya, makitu kuncina. Jadi talengi mak baraka tu pak di eko pure nakatani makun raya. Iya. Napa ni tu pak dongan na makun raya luar biasa. Iya. 3 kali lebih cepat diijabah. Jadi makun raya anak-anak tak tidak dongan. Pak makai ka makunre mandari kalau ka macaramang ka niwai na pasipulu. Doang ustaz. Makai. Woi betan anakku. Oh. Agak memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua. Matanda tu Pak Bu. Ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tu indok na komeloy berhubungan Pak pu bapak surongang. Maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay ketika lele kakang aja lah kakku. Iya na tu mak bali-bali tu anak ekongka. Iya. Dito kakak ko pa. Iya. Aja. Yang kedua, angkato nasawi makatang mabicara ustaz. Ya to situ ko matang mabicara cakarudu. Iya. Yan ang kanana 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu. Iya. Aja. Iya. Makanya Nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu. Pa na cakarudu makunre ta berhubungan on rodara ya tu nana insyaallah. Mon rodara tu makunre makotiha matanga ima bicara tu nana. Yang katu Pak Burana mo iya ko jumai ko makatok baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 na patomala pa je halus na baca salawat ni gosoka yawana lillah na kapitu supaya dia cepat bicara. Iya. Ya ro madu ya tanya madu asli. Pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh. Ya kalau lutu ipan newe berarti madu asli itu. Ya jadi madu dengan garam halus lagi sapungo kiyawana lilana bacangi salawat ko jumai ko makatok baitawe insyaallah itu cepat bicara. Ya kodena yero air sumur gars
Kalau ki Makkah umrah, lo mengumrah, ada di Madinah itu namanya sumur Gars. Air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah. Ya Ta'ala tapi nungang insya Allah. Termasuk kalau ada orang di ru'ya yang tidak mau berhenti, itu air sumur Gars obatnya. Itu kami matotu wae na nabita purana dogi khusus. Nah pasang maka dia kumati kak ya matu mudiowanga. Dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara. Itu barakah. Biasa mau kata Allah, tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir, maka daka onna ya Ta'ala ajak ta susai pada terupa tahu mak bali bola ki ajak ta susai pemerintah tak ajak ta susai insyaallah. Ya ko iya na tu bali galu tak ajak ta susai Pak Mega tu bali galu mapa kere-kereng. Lalu mina aja tapas soleh na pujay pambatan na galu. Kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galu. Kato mako atu may garuban na tu Pak galu Pak may ga. Pak ya Pak galu mato. Jadi wisang. Kemudian aja gi jamata iyan man roba tala dasar papa dece ngi. Iya, papa dece televisi ki papa dece ngase. Pak Jarato je madece ngi tu papa dece televisi. Iya, Jarato madece Pak Mega kelasin nah. Mandari kabal televisi sola minala na Pak deke na kamaja soli tau iya de to na ko penra de ina tu na kada guru tajara tu papa padeceng elektronik madeceng Pak Mega kalasin iya de to tapi de to kago ko di iya ya tomi mako ya ko malampuki insyaallah de ya kong kagagata de na berhaki malai sekoro natale sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Aja mau tepat turun mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya na tunang katau Pak malasa anak ko pi Singapura na pang kapak burana. Ang katoi di anak tamalasa bodrex minino na paja. Nay ramet daw kiloro paja ni. Tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasana. Dia na sau ko dia na nupole mabela nala Pak Mega ongkoso na. Jadi makanya ajak na po Allah Ta'ala papasuy na pamasu. Tapasu memang sebelum dipaksakan. Pak itulah saya makomo tu. Iya. Ini ibu-ibu aja tamaseke Bu. Aja tamaseke abasaki. Talengi Andre bali bolata. Ta apa silele tahu Pak itu tamaseke dia kasi ngaranna. Ya ko mati dia kata teri. On rojane tu tau seke Pak namo tau seke cacatoy. Ya komate tau seke sikap bimite nasa laban. Lalu si masyarakat buru ni runtu asana ya nu kat di patau biasa ye. Padahal buru ni buku-buku na. Aja tama seke abas sakit nasaba ya mitutul na rampe tau. Ya rawaram parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo. Meki salama ya sidakangi. Iya masigi ta luar biasa Pak Bu. Ini sudah luar biasa. Ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini. Makanya upasangi tabangung ipakanjaki masigi. Yan ang makanya mo masigi ko tu kampung menre dale. Yan ang kamasigi ko tu kampung de na tarpalihara makunruto dale ko tu. Sinre ka tu dale si kanjakan na masigi. Makutiha. Iya komeki mite dale ko tu kampung edupa sema katabangong masigi. Wala na po ang Allah Ta'ala. Pakanjaki insyaallah ya ni onroy mak berejama turun ni baraka ako tu na ya tu baleswe balaw ya mi tu nanre ko anu masalah ya ko tapasu isakka na de nanre iya ti ampai Pak kumagalu nga nang kabaleswe manre balaw lo poda me makado wajah ti sakka na jame menemuan re tu sapa ko rode nak menjasa ka mgadrusu aja nanya tu mujama tu iya na sama tu na isang na atan na po ang Allah Ta'ala na masikiri manang iya Pak iyan dyan na din nasusak ka ito tatak makasolang lakay law sala anak siya mangkali nga baca motoro sila po aga kumay magay nasaba din nasupat tolak balana tolak balaki buha basaki asida kasubuki basaki balibolata ta sileleki supaya aja na sawe la salasay Andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap tudangi lakay tetap tudang manre ki si bawah mabela tulasay ya makokoy anak naman rekulon televisi lakay naman rekukad dire bayne naman rekulal dapurang de ga baraka tak de manang iya na tak de makokoy may kapabu kembalikan itu supaya barakah penutup ya ko de gagan tule male carma aku mapamulo-pamulan tu capana upasangi cidi sikiri aja tasalaibi aga solawa aja nakura sisa bulalan na siya salawa agi ini menibawa
meki salawat Ibrahimiyah, meki salawat tibil kulub, meki salawat syifa, meloki salawat sempurna, meloki salawat Jibril. Lima di bawah. Yang penting aja nak kuras sisa bulalan sesuai. Napati lau barakana insyaallah. Ia miko daraja tabutukang surah al ini sirah alam nasrah aja nak kuras siratu lalan sesuai tabaca napati lau barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anakku matu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia. Yang penting aja nak kuras siratu tabaca surah al ini sirah. Ia ko lima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina ataina aja nak kuras siratu tabaca lalan sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupuramana ni tamal kangero na demo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, mereka ya wacarma itu Pak. Maka dade, ya kami komisa ngisi Pak anak pertamamu. Dua sifat aku tuh sigaru. Itu anak pamulang sifat jelek ibunya ada di situ. Sifat baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misang sipak anak pamulata sapa bani aga sipak makalilang ukindo nangka kutu mandake. Sipak baik bapaknya kau kutu, ya kau anak kedua si balikan nah. Sipak jelek bapaknya kau kutu, sipak baik ibunya melekat di situ. Kau anak kedua. Iya. Ya pak menerotisan, tapi nak kada tutup pandita. Ya kau anak makunrai pamulang kutu, indok na tulayolo mati biasana. Iya kau nak arwane pamulang anakmu ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mau tak maselang. Aja mau tak kena di Pak salama nak. Tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten. Itu ilmu kebanyakan. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegere itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Kemudian ya rona matan resiri iya nasipak makan jala dapat iya nama matan resiri nata insyaallah makun raide na nabukai auratna iya pak iya mega masalah makoko ko media sosial nakan nani hadesa na nabita makadang katau matu pura milau toba tapi dia ni terima toba na sabab po Allah Ta'ala subuh ngijana tapi natungka mapitang elena jana. Jadi kalau melakukan dosa melalui media sosial namo pura ki toba to yang katita rakam oko tu ya natu to dia niat dampangi dosana. Iya, iya namanya makokoy. Iya, ang kasiyasak berita hoax. Iya tiasa ng berita hoax, berita bale. Iya, ang kato tiasa prank. Aga prank. Bale to ya tuh. Bale mana nih ya tuh Pak Bu? Iya, iya si cede viral, ya si cede viral. Yang mana namanya masalah mah kokoy. Iya. Mudah-mudahan itu kok penerangan. Iya. Taruh nih viral kok makan jakmui. Iya, daripada viral dan masalah. Banyak berita hal, disaring itu berita. Aja na megala ada mita media sosial. Onroto na masalah na tema kok mana mani HP na pertama? Di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala. O kung mani HP, nang kacede masalah, tapos makibo status. Uy, ako menyesal. Ako menyesal. Napay mapangewasi balakay na tapompin rin ni status. Oh, ternyata kau begitu. Tidak seperti dulu lagi. Maga ni kong kaduda mako meyawa sabar sayanya anyo iya di situ iya tapi mako mati itu Pak ya kung nadapi ni patapulo tung umuruk na telayase ada di situ keinginan ingin menikah namo tu makun raye melotot tolay lakay na ko tu ang kato keinginan na iya, nadapi yero. Makete pubar kedua tania kalipatan 7. Iya. Pitu suri mas sempajang. Barasa iko 10 itu masuk kita hung 7 ke 2 14. 21 suri maboting. Nasaba di situ 7 ke 3. Ya kode naboting ko tu 21 sampai 28. Marat gini tumusuro ko ni 30 layase. Oko pitu matu 42 na pamilo si boting. Makanya namo pure boting melo to boting oko tu pemang. Jadi oko itu tajagay lakay tabua.
Iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah. De nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawi liman na tasapoy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa. De natakkalupa. Iyo po ko medyo kalakay na kanamena jo kana sadya kana. Anyo. De merto. Iya. Ang kay pole lakay aja di pidasos sa ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija isuro tuda ko kaderena pa ibaw sara na mamako age po nangi aga waki borang isayate kopi atau air putih iya bener aja kau pole mau napa kader pa talipokan pa masih bisa ubi manang ka manamakun pada wartawangnya makutana siapa aja iya magi hadija na masengarang denang ka na masusah. Ang kay nabita pole ni tay puro na paliyo ko po pananapa na sapu-sapulo nagangka matinro nabita dena kedo Hadija. Madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iyo po ka pang ini baineta dena ka na paliyo ko po panapa. Dena ka. Na iya komeki mite roneta detako na magampang paliuban niyo ko po pata na patasapu sara na waruwarung sara na tapatan na papenadin na. Makotiha iya ana makunre makoka urusan naman naman itay urus ni sama nang urusan na tawe nasa kayano ko Jakarta mapadi utuna kayano ko Jupana nasa mapadi laka na ay pure na boss sa pedayano ko Kalimantang mapadi do Chili na yano ko bone padalang kay laki na jamba-jamba denisang beko charana na happy mana minaita dito kago ko deka mangaku upar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah suruga itu di makunrei magampalada ya na makanja mo sampaja paraluta makanja puasa paraluta makanja tajagai wisahwata na paridonya suami apami ya tapi gawe insyaallah maka nabi ta'ala naman sampai kay pintu na suruga menola tama na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na amakiro agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo pakanjakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat jaga tiyan tiga insyaallah kau bisa masuk surga dari pintu mana saja makanya mamakunray Pak Bu makanya perlu misabaray di makunray iya ta bertahan mo insyaallah maka naman wapo je lakay ku pakwani ro iya mematumi tu jodota iya pak kami toje tu lakay lamba loading mak bicara to lima loli su capana de sakrake ketengah nah nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melo lawe tapa makan anu bawan nih itu tidak boleh memotong pembicaraan suami itu ada dampaknya biasa itu teh akan nampak diwatasi tembus lekana termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakay ta sabar ki mama ko letupin apa kimana na mabicara. Iya. Pang kami to tumakunray na pay dua lapada na lakay na tapana sabuhan na sudah na sama. Pai tapu kinru jemelo lawe. Iya. Ini penting sampai kang ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh. Dia natarima di dani pak kami tu lakay mataru-taru pak ka iya kato tu patak kalupang kato tu patala kato tu manana iya terutama tu manana biasa pensiunang iya ko pensiun itu oh makanan na tu iya madari mapadido Chilina bainena magay apa alena na masanginan na ya biasa waktu na de panapansyong o kumikantor imanan na rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan na mapadima na leleku nagay capu ni bicaran na sisan na pansyong hindi na masangi mana na ni materu apa makometi itu pa ang kamete itu pa harus tersalurkan yaitu makunri si rasa bulabih ada mesti na pau yan na tu ampay na mumak bajabali mana na to manonton mana na to iya waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu
Jadi na pura nama Pak Guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang de na tu na mate Pak Capu nih. Memang ni matinro. Iya, ya makun raye ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang. Ah, ya na tu ampai makun raye marepa katulu-tulu maja. Iya. Pak de na capu na. Iya, jadi komandan na iba ini tapasangi mana na maka taruh na capuri. Ya. Iya, tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tatang ka masalah Pak Bu. Dega rumah tangga dengan masalah. Maka dia nang kenapa ngewang aja tak cerita. Iya, namo ustaz. Iya, sampai ustaz dia na pacoy ba ini na lo macara mabuti nga Pak nisab kada banyak satu nanan laki. Iya, namo Pak Cama. Ang kamana masalah na Pak ku dega ka rumah tangga dega masalah na. Iya, dega ang kamana. Maka na to teriolo. Dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na. Ang kami tahu liwa tasilo si panerepa si ulah si rempa. Iya, angka tahu kemana makobami. Iya, Pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai ko tapi dia nak lupai. Makanya kong kagak naman na 5 tahun tu ningaraman apa emang itu. Rewak manang. Iya. Napan itu nakutan mana tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga. Dan dega ngarang-ngarone ya tuh. Pajai dega na urusuk ya tuh. Iya. Itu namo tuh ulang tahun anak-anak deto disang di podang di disang itu. Karena tidak pernah memikirkan itu. Ya pemakun rai nama-nama manang itu. Tanggal botiku tanggal asiku. Dega na urus ya rone ya tuh. Iya, zaman-zaman nami itu naurusu. Makanya tapasabar ilah kaita. Insya Allah ko makanja ipalayanata dena ka kita. Apalagi makoko tantangannya mereka itu Bu. Anak tu arwa agato makalasera. 1:9. Makunre rone. Ci dia roane sera makunre. Siaga sayingata asera nape nak dare dia piga jandai we. Depiga tercatat dah sangona karena iya nanya tu janda bahaya ada tuh iya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kolek ini de roro tak nalakai ta ko ya tu naita upar sa meman ni tajagay meman ni kadang mak kokoy mareba tu pa ya biasa sandala mi ulawan ni no taw ya makoka na mo lakay ni no taw may kapangalakay makokoy. Tapi aku makan jai servis insyaallah anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur insyaallah aman terkendali itu iya taplah nih Bu pakanjaki lengi paket aja na tulir rodastar dega mga dega modele na sakada kay mga kito sila dastar sakada kay kakalipa na kay galon na kay kasabot iya na puji toje na pake na sama nyama macake pekon dal macake na 5 na sabon na tu ang kamu baju makai solio komanan lamari itaro ya panipake ko melo boting mak gaya makabalo melo lojo kaya ko kibolana de ka modele namo ani malam pui pale koto pada tikungan inga panya ibalo matandre iya oko kampokku de to nako ko manya de iya de pigage rumah gayang kemana ni ulawangi pake toko amas berjalan ya to tulah say uluna lakay iya make cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau buting jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa-biasa itu perhiasan tadi makunda makalicu mana tuh Bu anti makalicu Bu rantai makalicu Bu gelang sembunyi makalicu mana tuh cidi itu bamu bak cicing nasaba yana rumah bicara cicingnya maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na wong kana tutau taroi aja na mo aku tanangi iya ya kuki anak 5 na de to patu gagah ya kuki jari manis na berarti tong kalakay na tuh iya kuki datu 5 na janda ye iya itu ka cici tengah kali cubuy iya jadi itu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na sao janda yano iya na itami kana tahu pura taro-taro anak na tahu de na nakutanang iya
nasa bangkatan rana iyo po makukwa uy pasangi manang di nagamisang padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ia nak baju cala tahu matawa tuh, ia nak baju ri dia nak darah tuh, ia nak baju ungu janda ya tuh, iya maku itu jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara pada itu mau lukange magi na tomala talo magi na tomala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ko mak buai lokay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak kumana tu iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat. Iya, membentuk karakter. Asipa talo ko, ya tu talo ito ngang ide na makanja libun na tapi ulaun na salakan. Ang kamana tu maknana? Iya. Syariat, hakikat, ma'rifat. Iya. Asipa talo ko, ya tu talo pa ekong katalo talo iti tilo ko manu enerangi. Ya ko makbaboy din ang caji manu tatap mo man cajiti tapi ya ko jokay na chori manu anakmu poda makoro pa bu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiye pasangi kiye didi tongang itu deh na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi agan na chori ampe kedo madecen na kiye na makito itu makna itu. Iya aja nih laba mau luba malah telo de pede risau anak mun rito mana tu make garupan na gattu gattu di pasero gattu di bakoro itu iya tapi pakai luar biasa iya jadi upasangi ini kunci. Kemudian si disipak na nabita tala maku ya si disipak na nabita tapawar rewa tala ya namo kumamaulu kia bana roti ngerang aga aja tasusaiwi padatta rupatau yan aruyasa rahmatan lil alamin aja tasusai padatta rupatau kenro ki monro iya ko imangi aja tasusai jamaata maka lampe bacaan na tau nakan na asam urat imonri kanite tulitin tutu na makon tul yang kamu pilago aja iya aja nama lampe lada baca atak ko manca jimangi kemudian ia ko makmungi aja to sa sisaypu imang napay taluaya na baca tu 5 semen ni betul na rokok no iya ko maju imangin ng kaongko na aja maka din kasi ati mawat duhay iya pasangi iya nasaba itu ayat Al-Quran walaupun kalau surat binas na palaulisu itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya aja tak kada anu minabaca menyama tu ko surah pendek apa iya tu masyarakat ya tu jamaah na curi lalangati apa na pala ya ko surah malampe na di nagagamis sa sambung ya kada di ko mani kami umpikaw dahil sa gidi mabaca surah makay lampe sisa natasaka mamakomana ng imonri sale dito ka patuji meloy sambung dito ka mapalay maka na ba manijamai ko mani ba kami umpikaw yo poko kulualahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal yan na ito nakadabde usahakan jamaah ikut hatinya ke imam iya aja nama sesa ko panitia yaro panitia itu makotoro ustase makoto pacarama melampela ada carama musese jamaah rate macara masih sile ni menri utu na tay demo panapaja iya jamaah makoto aja to tasese ustase silalo na menri macara tu limita jang iya makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magay tuli suro macan ni suro aga nandegay pasadeg ngedega kasi aling gaga iya pag kami to lakai makoto maka cigo maka may balo may anrena memang rebali memang remanu memang rewaso ta sa pulo po misa buna store yan ang kalakay makoro bu bacang ni surayasi na masih jamakapo apa ya tu iya ya kung kadita di aronewe talingi makun raya nali na makataniwi 2 kalimat ya ko talingi ma ang kadita alay pabere tu ma ang kadita taroy amana ya tu jadi di makun re ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita apalagi makadayala di ako kanton na oo aja lalo
Maka depak tali ngajo lo dita 10 sabu meka mali balik kadang ko kakanto ko jalalo tali loki mali surara ta bawang ilaki tali na pamalingi apa itu makunre ko milay di 10 sabu na di 50 sabu na runto nalaman ang iyo to de kagasuda biasa dah dewi sango kumanya ya iya makitu kuncina jadi talengi mak baraka tu pak di ekopure nakatani makunre iya napa tu pak dongan na makunre luar biasa iya 3 kali lebih cepat diijabah. Jadi makunreye anak-anak tak tilodongan. Pak makai ka makunre mandari kalau ka macaramang ka niwae na pasipulu. Doang ustaz. Makai. Woi betan anakku. Oh. Agak memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua. Matanda tu Pak Bu. Ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tu indok na komeloy berhubungan Pak pu bapak surongang. Maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay katu jendela kakang aja lah kakku iya na tu mak bali-bali tu anak ekongka iya deto kakak ko pa iya aja yang kedua angkato nasawi maka tanga mabicara stas ya to situ ko matanga mabicara cakarudu iya nang kana anak 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu iya aja iya makanya nabi tanah suruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu pa na cakarudu makunre ta berhubungan on rodara ya tu nana insyaallah mon rodara tu makunre makotiha matanga imak bicara tu nana yang katu pak burana mo iya ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 napa to mala pa halus napa baca salawat ni gosoka yawana lillah nakapitu supaya dia cepat bicara. Iya, ya roh madu ya, tanya madu asli. Pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh. Ya ko lutu ipanewe berarti madu asli itu. Ya jadi madu dengan garam halus. Lagi sapungo kiyawana lilana bacang salawat ko jumai ko makato baitawe. Insyaallah itu cepat bicara. Iska umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars. Air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah. Ya Ta'ala tapi nungang insyaallah. Termasuk kalau ada orang di ru'ya yang tidak mau berhenti itu air sumur gars obatnya. Iya. Itu kami matotu we na nabi tak purana dogi khusus. Nah pasang maka dia mati kak ya matu mudiowanga. Dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara. Itu berakal biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir maka daka onna ya Ta'ala ajak tasusai pada terupa tahu mak bali bola ki ajak tasusai pemerintah tak ajak tasusai insyaallah ya ko iya na tu bali galut tak ajak tasusai Pak Megato tu bali galu mapa kere-kering lalu mina aja tapasolay na pujay pambatan na galu kato mako atu pura pi macho mo tay na pa mapasolo way galu kato mako atu may garupan na tu Pak galu Pak may ga paya Pak galu mato jadi wisang kemudian aja ki jamata iyan man ro batala dasar papa DC ngi iya papa DC televisi ki papa DC ngase Pak Jarato je madece ngi tu papa DC televisi ngi Jarato madece Pak mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na Pak deke na pa kamaja soli ta we iya de to na ko penra de ina tu nakada guru tajara tu papa DC elektronik madece Pak mega kelasina iya de to tapi de to kago ko di ya tomi makoy ya ko malampuki insyaallah le ya kong kagagatta de na berhaki malay sekoro natali sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turun mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar ya natu nang katau Pak malasa anak ko pi Singapura na pang Pak Burana angkatoi di anak tamalasa bodrex minino na paja nairamya daw kiloro paja ni tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasan na di na sa uko din na nupole mabela nala Pak mega kong koso na jadi makanya ajak na po ngalata la papasoy na pamaso tapaso memang isa belum dipaksakan Pak itulah saya makomoto iya ini ibu-ibu aja tamaseke bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata apa silele itawe pa itu to masiske dia kasi ngarana ya ko mati dia gato terri on rojane to seke pa namo to seke cacatoy
Ya kumati tau seke sikap bimite nasa laban. Lalu si masyarakat buru ni runtu asan na, yan, kat di pataw biasa ye. Padahal buru ni buku-buku na. Aja tama seke, abas sakit. Nasaba, ya mitutuli na rampe tau. Ya rawaran parangnya aja nilemak ya pas sidakangi, komeki malomo. Meki salama ya sidakangi. Iya masigi ta luar biasa Pak Bu. Ini sudah luar biasa. Ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini. Makanya upasangi tabangung ipakanjaki masigi. Yan ang makanya mo masigi ko to kampung menre dale. Yan ang kamasigi ko to kampung ede na tarpalihara makunruto dale ko to. Sinre ka to dale si kanjakan na masigi. Makutiha. Iya, komeki mite dale ko to kampung edupa sema ka tabangung masigi. Wala na po ang Allah Ta'ala. Pakanjaki insyaallah. Yan yon roy mak berejama turun ni baraka ko to. Na ya tu balesue balaw ya mi atunan re ko anu masalah ya ko tapasu isakka na denanre iya ti ampai pak ko magalu nga nang kabalesue manre balaw lo poda me makado wajah ti asakka na jame menemuan re tu sapa ko rode nak menjasa ka mengandrusu aja nanya tu mujama tu iya na sama tu na isang na atan na po ang Allah Ta'ala na masikiri manang iya pa iyan na din nasusakka itu tatak makasolang iya lakay law sala anak siya mangkali nga baca motor silap po aga ko may magay nasaba de nasupat tolak balana iya tolak bala ki buah iya basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe la salasay iya andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap patudangi laki tetap patudang mandre ki si bawah mabela tulasay iya makokoy anak naman rekulon televisi laki naman rekok kadere bayne naman rekul ada purangi de ga baraka tak de manang iya natak de makokoy may kapabu kembalikan itu supaya barakah. Penutup ya ko degagan tule male cara maku mapamula tu capana upasangi cidi sikiri aja tasalaibi aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi meni bawah meki salawa ibrahimi ya meki salawa tibil kulu meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril meni bawah yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napati law barakana insyaallah. Ia miko daraja tabutukan surah alam al ini sirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na sesuai tabaca napati law barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anakku matu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nakura siratu tabaca surah al ini sirah ia ko tulima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina ataina aja nakura siratu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupura mana ni tamal kange ronade mo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, merepati ya wacarma itu Pak. Maka dade ya kami ngisi pak anak pertamamu dua sipak aku tuh sigaru. Itu anak pamulang sipak jelek ibunya ada di situ. Sipak baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misang sipak anak pamulata sapa bani aga sipak makalilang ukindo nang ko tuman deke sipak baik bapaknya kau tu ya ko anak kedua si balikan na sipak jelek bapaknya kau tu sipak baik ibunya melekat di situ ko anak kedua iya ya ba menerotisan tapi nak kada tutup pandrita ya ko anak makunrai pamulang ko tu indo na tulayo lo mate biasana. Iya kau nak arwani pamulang anakmu ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mo ta maselam. Aja mo tak kena di Pak salama nak de. Tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten. Itu ilmu kebanyakan. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegare itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Iya. Kemudian ya rona matandre siri iya na sipak makan jala dapat iya na matandre siri na ta insyaallah makun rai dena na bukai auratna iya pak iya mega masalah makoko ko media sosial nakan na ni hadesa na nabita makadang katau matu pura milaw toba tapi deni tarima toba na sabab po ng Allah Ta'ala subo ng ijana tapi natungka mapitang yale na jana. Jadi kalau melakukan dosa melalui media sosial
Namo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan na to din ya dampangi dosana. Yan na mega makokoy. Ang kasiyasap berita hoax. Iya tiya sang berita hoax, berita bale. Ang kato tiya sa prank. Aga prank bale to ya tu. Bale manang iya tu Pak Bu. Iya si cede viral, ya si cede viral. Ya mana namanya masalah makokoy. Mudah-mudahan itu kok penranga. Taruh ni viral ko makanja mo. Daripada viral dan masalah. Banyak berita hal disaring itu berita aja na megal ada mita media sosial onroto na masalah na tema ko kumana man ni HP na patama di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala o ko man ni HP nang kacide masalah tapos makibo status ay ko menyesal ko menyesal napay mapangewasi bala kay natapompenre ni status ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi maga ni kong kaduda mako menyawa sabar sayanya anyo di situ tapi mako mati itu Pak. Ya kung nadapi ni patapulo itong umuro na telayase, ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makun raye meloto tolay lakay na ko tu. Ang kato keinginan na, niye nadapi yero. Makete pubar kadua tania kalipatan 7. Pitu suri mas sampajang. Barasa iko 10 ito masuk kita hung 7 ke 2 14. 21 suri maboting. Nasaba di situ 7 ke 3. Ya kode naboting ko 21 sampai 28 marajirajin itu musuro ko ni 30 layase. Oko pitu matu 42 na pamelo si boting. Makanya namo pure boting meloto boting ko tu pemang. Jadi oko itu tajagay lakay tabua. Iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah de nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawili man na tasapuy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa de natakalupa. Iyo buko medyo kalakay na kanamena jo kana sadya kana. Anyo de merto. Iya. Ang kay pole lakay aja di pidasusah ang kay pole ang kagaga na bawa jampuy masija isuro tuda ko kaderena pay baw sara na mamak ko age po nangi aga waki borang sayate kopi atau air putih iya bener aja kay pole mau napa kader pa talipokan pa masibis ka ubi manang ka manamakun ray pada wartawangi makutana siapa aja iya magi hadija na masengarang denang ka na masusah. Ang kay nabita pole ni tay puro na paliw ko popana na pa na sapu-sapulo nagangka matinro nabita de na kedo Hadija. Madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iyo po ka pang hindi baineta de na ka na paliw ko popana pa. De na ka. Na iya komeki mite roneta de tako na magampang paliuban niyo ko popata na patasapu sara na waruwarung sara na tapatan na papenadin na. Makotiha na makunre makoka urusan naman naman itay nurus ni sama ng urusan na tawi nasa kayano ko Jakarta mapad di utuna kayano ko jupan na nasa mapad ilaka na ay pure na bo sa pedayano ko Kalimantang mapad ido Chili na yano ko bone padalang kay laki na jamba-jamba denisang ko charana na happy mana minaita dito kago ko dega mangaku ubar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah suruga itu di makunrei magampalada ya nama kanja mo sampai ja paraluta makanja puasa paraluta makanja tajagai wisyahwata na paridonya suami apami ya tapi gawe insyaallah maka nabi ta'ala naman sapa ikay ga pintu na suruga menolak tama na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na amakiro agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo pakanjakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat jagay tiyan tiga insyaallah kau bisa masuk surga dari pintu mana saja makanya mamakunraye Pak Bu makanya perlu misabaray di makunraye iya ta bertaham mo insyaallah
maka naman wapo je lakay ku pakoni ro iya mematomi tu jodota iya pak kami toje tu lakay lamba loading mak bicara to lima lauli su campak na desa kadake ketengah nah nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melolaw tapa makan anu bawan ni itu tidak boleh memotong pembicaraan suami itu ada dampaknya biasa itu teh akan nampak diwatasi tembus lekana termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakai ta sabar ki mama ko letupin apa kimana na mabicara. Iya. Pang kami to tu makunray na pay dua lapada na lakay na tapana sa buhan na sudah na sa pay tapu kinru je melolaw. Iya. Ini penting sampaikan ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh. Dia natarima di deni pak kami tu lakay mataru-taru pak ka iya kato tu patak kalupang kato tu patala kato tu manana iya terutama tu manana biasa pensiunan iya ko pensiun itu oh makanan na tu iya madari mapat di do cilina bainena magay apa alena na masanginan na ya biasa waktu na de panapansiyo ngo kumi kantor imanan na rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makuta na mapadima na leleku na kay capu ni bicaran na sisan na pansiyo hindi na masangi mana na ni materu apa makometi itu pa ang kamete itu pa harus tersalurkan yaitu makun raya si rasa bulebih ada mesti na pau yan na tu ampay na mumak bajabali mana na to manonto mana na to iya waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu jeje na pura nama pak guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang de na tu na mate pak capu ni memang ni matindro iya ya makun raye ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang yan na tu ampay makun raye marepa katulu-tulu maja iya pak de na capu na iya jadi komanda na iba ini tapasagi mana na maka taruh ini capuri ya iya tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah tatang ke masalah pak bu dega rumah tangga dengan masalah maka dia nang kenapa ngewa aja tak cerita iya namo ustaz iya tompe ustaz dia na pacoy bay na lo macara mabuti nga pa nisab ka ba sa to nanan laki iya namo pa cama ang kamana masalah na pa kuha dega ka rumah tangga dega masalah na iya dega ang kamana maka na to matoteriolo dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na ang kami tahu liwa tasilo si panerepa si ula si rempa iya ang katoto kumana makobami iya pa itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan iya nak dampay ko tapi dia nak lupai makanya kong kagaga naman na 5 tahun tu ningaraman apa emang itu rewak manang iya napa itu nakutan naman tu tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga dan dega ningarang-ngarone ya tuh pajai dega na urusuk ya tuh iya itu namo tu ulang tahun anak-anak dia tuh disang dia di podangi dia disang itu karena tidak pernah memikirkan itu ya pemakun raya nama-nama manang itu tanggal botiku tanggal asiku deh na urus ya rone ya tuh iya zaman-zaman nami itu na urusuk makanya tapasabara ila kaita insyaallah ko makanja ipalayanata dena ka kita apalagi makoko tantangannya mereka gitu bu annatu arwa agato makadasera 1:9 makunre rone ci dia roane sera makunre siaga sayingata asera nape nak dare de piga jandai we de piga tercatai langsung na iya nanya tu jandai bahaya ada tuh ya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ini de roro tak nalakai ta ko ya tu naita upar sa meman ni kajagay meman iya kaadangnya makokoy mareba tu pa ya biasa sandala mi ulawan ni taw ya makokoy na mo lakay ni taw may ga pangalakay makokoy
Tapi aku makan jay serpista insyaallah. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insyaallah. Aman terkendali itu. Iya. Taplah nih Bu. Pakanja kilengi paket aja na tulir ro dastar de kay mga de modele na sa kada kay mga kito sila dastar sa kay kakalipa na kay galo na kay kasabot. Iya. Na puji toje na pake na sa manyama macakke pekon dal macakke na lima na sabon na to. Ang kamu baju makai solio kumanan lamari itaro ya panipake ko melo boting. Magaya makabalo melo lojo kaya ko kibolana de ka modele. Namo ani malam pui pale koto pada tikungan. Ingat penya ibalo matandre. Iya, oko kampukku de ton ako manya de. Iya. De pigage rumah gayang kemana ni ulawangi pake toko amas berjalan ya tutul lasai uluna lakai iya make cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau buting jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa-biasa yaitu perhiasan tadi makunda makalicu mana tuh Bu anti makalicubu, rantai makalicubu, gelang sembunyi, makalicubu mana tuh? Cidi itu bamu bak cicing, nasabak yana rumah bicara cicingnya. Maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing, na wong kana tuh taroy, aja na mau aku tenangi. Iya, ya kuki anak lima na dia tahu patu gagah. Ya kuki jari manis na berarti tahu kalakain na tuh. Iya kuki datu lima na oh janda ya. Iya. Itu kan cici tengah kali cubui iya jadi itu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na so janda yano iya na itami ong kana tahu pura taro-taro anak na tahu de na nakutanang iya na sa bangkatan rana iyo pumakoko uy pasagi manang de nagamisang iya kare. Padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ya nak baju celak tahu mata tuh. Iya nak baju ri dia nak darah tuh. Iya nak baju ungu janda ya tuh. Iya, maku itu. Jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara pada itu mau lukange magi na to mala talo magi na to mala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ku mak buai lo kay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak mana tuh iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat iya membentuk karakter asipak talo ko ya tu talo ngang ide na makanja libun na tapi ulaun na salakan ang kamana tuh manana iya syariat hakikat ma'rifat iya asipa talo ko yaitu talo pa ekong katalo talo iti lo ko manu enerangi ya ko mababoy de nanca jimanu tetap mi manca jiti tapi ya ko jokay na curi manu anakmu poda makoro pa Bu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiye pasangi kiye didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi agan na curi ampe ke do madecen na kiye na makitu itu makna itu. Iya aja nih lebah mau luba malah telo daripada dari risau. Anak mundri itu mana tuh makai gerupa na gatu. Gatu ni pasero, gatu ni bakoro. Itu iya, tapi makai luar biasa iya. Jadi upasangi ini kunci. Kemudian si disipak na nabita tala. Maku ya. Si disipak na nabita tapawar rewa tala ya. Namo kumamaulu kia bana roti ngerang agah. Aja tasusaiwi pada tak rupa tahu. Ia naroya rahmatan lil alamin. Aja tasusai pada tak rupa tahu. Kenro ki monro. Ia ko imangi aja tasusai jamaata. Maka lampe bacaan na tahu nakan na asam urat monri. Kanite tulitin tutu nama kontol yang kamu pilago. Aja iya. Aja nama lampe lada bacaata ko manca jimangi. Kemudian ia ko makmungi aja to sa sisaypu imang napay taluaya na baca to 5 semeni betul na rokok no iya ko maju imangin ng kaongko na aja maka din kasi ati mawat duhay iya pesangi
Iya. Nasabah itu ayat Al-Quran. Walaupun kalau seberat binas na palaulisu, itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Aja tak kada anu mina baca. Menyama tu surah pendek apa ia tu masyarakat, ya tu jamaah na curi lalengati, apa lah ya ko surah malampe. Na dia nagagamit sa sambong ya kada di ko mani kami umpikaw dahil sa gidi mabaca surah makay lampe sisa natasaka mamakumana ng imonri sale dito ka patuji meloy sambong dito ka mapalay maka na ba mani jamai ko mani ba kami umpikaw yo poko kuluallahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal. Yan na nakadab de usahakan ni jamaah ikut hatinya ke imam. Iya. Aja na masesa. Ko panitia, yaro panitia itu makotoro, ustase makoto. Pacarama melampela ada carama musese jamaah. Rate macara masih sili ni menri utu na tay demo panapaja. Iya. Iya. Jamaah makoto aja to ta sese ustase silalo na menri macara mo to limita jang. Iya, makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magay tuli suro macan ne suro aga nandegay pasadeg ngedega kasi aling gaga. Iya, pak kami to lakai makoto maka cigo maka me balo me anrena memang rebali memang remanu memang rewaso ta 10 apa misa buna store. Yan ang kalakay makoro bu bacangi surayasi na masih jamakapo. Apa ya tu? Iya. Ya kung kadita di aronewe talingi makun raya na lena makataniwi. 2 kalimat. Ya ko talingi ma ang kadita lay. Pabere tu ma ang kadita taroy. Amana ya tu. Jadi di makun re ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita. Apalagi makadayala di ko kanton na. Oo aja lalo. Maka depak tali ngajo lo dita 10 sabu meka mali balik kadang ko kakanto ko aja lalo tali. Loki mali surara tabawangi lakita ali na pamalingi. Apa itu makun reko milay di 10 sabu na di 50 sabu na runtu nalaman ang iyo to. Dega kasasuda. Iya, biasa dah dewi sango kumanya. Ya. Iya, makitu kuncina. Jadi talengi mak baraka tu pak di eko pure nakatani makun raya. Iya. Napa ni tu pak dongan na makun raya luar biasa. Iya. 3 kali lebih cepat diijabah. Jadi makun raya anak-anak tak tilo dongan. Pak make ka makunre mandari koloka macara man kani wae na pasipulu. Doang ustaz. Magay. Oi betan anakku. Oh. Agak memang biasa kadang kala itu karena dari orang tua. Matanda tu Pak Bu. Yan ang kana nama bali-bali berarti biasa na tu indok na komeloy berhubungan Pak Mupu Bapak Surongang. Maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay ketika lele kakang aja lakak ko. Yan na tu mak bali-bali tu anak ekongka. Iya. Dito kagak ko pa. Iya. Aja. Yang kedua, ang kato nasawi makatang mabicara ustaz. Ya to situ ko matang mabicara cakarudu. Iya. Yan ang kanana 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu. Iya. Aja. Iya. Makanya Nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu. Pa na cakarudu makun reta berhubungan non rodara ya tu nana insyaallah. Mon rodara tu makun re makotiha matanga ima bicara tu nana. Yang katu pak burana mo iya ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 napa to mala paje halus napa baca salawat ni goso ka yawana lillah na kapitu supaya dia cepat bicara. Iya. Yero madu ya tanya madu asli. Pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh. Ya kalau lutu ipan newe berarti madu asli itu. Ya jadi madu dengan garam halus lagi sepenguk kiawana lilana bacang salawat ko jumai ko makato baitawe. Insyaallah itu cepat bicara. Ya kodena yero air sumur gars. Kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars. Air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah. Ya Ta'ala tapi nungang insyaallah. Termasuk kalau ada orang di ru'ya yang tidak mau berhenti itu air sumur gars obatnya. Itu kami matotu we na nabita purana dogi khusus. Nah pasang maka dia kumati kak ya matu mudiowanga. Dan siapa mengambil airnya itu
itu diminumkan ke anak yang lambat bicara. Itu barakah. Biasa mau kata Allah, tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir, maka daka onna ya rotala aja tak susai pada terupa tahu mak bali bola ki aja tak susai pemerintah tak aja tak susai insyaallah. Ya ko iya na tu bali galut tak aja tak susai Pak Mega tu bali galu mapa kere-kereng. Lalu mina aja tak pasolay na pujay pambatan na galung. Kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galung. Kato mako atu may garuban na tu Pak galu Pak may ga. Paya Pak galu mato. Jadi wisang. Kemudian aja ki jamata iyan man ro batala dasar papadece ngi iya papadece televisi ki papadece ngase Pak Jarato je madece ngi tu papadece televisi ngi Jarato madece Pak Mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na Pak Deke na Pak kamaja soli ta we iya de to na ko penra de ina tu na kada guru tajara tu papadece elektronik madece Pak Mega kelasina iya de to tapi de to gago ko di ya tomi makoy ya ko malampuki insyaallah de ya kong kagagatta de na berhaki malay sekoro natali sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turunnu mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya natu nang katau Pak malasa anak ko pi Singapura na pangkapak burana angkatoi di anak tamala sa bodrek si minino na paja na iramya daw kiloro paja ni tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasan na di na sa uko din na nupole mabela nala Pak Mega ang kuso na. Jadi makanya ajak na po ang alata la papasoy na pamaso tapaso memang isa belum dipaksakan Pak itulah saya makomoto iya ini ibu-ibu aja tamaseke bu aja tamaseke abasaki talengi Andre bali bolata apa pasilelay tahu Pak itu to masike dia kasi ngaranna ya ko mati dia gatot terri on rojane tu to seke Pak namo to seke cacatoy ya ko mati to seke sikap bimite na laban law si masyarakat buru ni runtu asanna yanu kat di patau biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja ta masike abas sakit nasaba ya mitutuli na rampe tahu iya rawaran parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo iya meki salama ya sidakangi iya masigi ta luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasangi tabangungi pakanjaki masigi ya na makanya mo masigi ko tu kampung menre dale ya nang kamasigi ko tu kampung ede na tarpalihara makunruto dale ko tu sinre ka tu dale si kanjakan na masigi makutiha iya komeki mite dale ko tu kampung edupa sema ka tabangungi masigi wala na po ang Allah Taala pakanjaki insyaallah iya ni onroy mak berejama turun ni baraka ko tu na ya tu balesue balaw ya mi tu nanre ko anu masalah ya ko tapasu isakka na denanre iya ti ampai Pak kumagalo nga nang kabalesu manre balo lo po dami makado wajah ti asaka na jami menemuan retu sapa ko rode nak menjasa ka mugandrusu aja nanya tu mujama tu iya nanay sama to nanay sam na atan na po ang Allah Taala na masikiri manang iya pa iyan na din na susaka ito tatak makasolang iya lakay law sala anak siya mangkalinga baca motoro sila po aga kumay magay nasaba din na supat tolak balana iya tolak bala ki bu iya basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe la salasay iya andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap patudangi laki tetap patudang mandri ki si bawah mabela tulasay iya makokoy anak naman rekulon televisi laki naman rekul kadere bayne naman rekul ada purang de ga baraka tak de manang iya na tak de makokoy may ka Pak Bu kembalikan itu supaya barakah penutup ya ko degagan tule male cara maku pamulan la tu capana upasangi di sikiri aja tasalaiwi aga salawa aja na kurasi sa bulalan na siya salawa agi idi mani bawa meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kuluk meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril mani bawa yang penting aja na kurasi sa bulalan na siya napati law barakana insyaallah
Iya miko daraja tabutukang surah al ini sirah alam nasrah aja na kuras siratu lalan na sesuai tabaca napatilaw barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anak kumatu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia. Yang penting aja na kuras siratu tabaca surah al ini sirah. Iya ko lima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah inaatay na aja na kuras siratu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupuramana ni tamal kangiro na demo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, merepot ya wacarma itu Pak. Maka dade, ya kami misang sipak na anak pertamamu dua sipak aku tuh sigaru. Itu anak pamulang sipak jelek ibunya ada di situ. Sipak baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misang sipak na anak pamulata sapa bani aga sipak makalilang ukindo nang ka kutuman deke. Sipak baik bapaknya ka kutu, ya ko anak kedua si balikan na. Sipak jelek bapaknya ka kutu, sipak baik ibunya melekat di situ. Ko anak kedua. Iya. Ya pa menerotisan, tapi na kada tuto pandita, ya ko anak makunray pamulang kutu indo na tulayolo mate biasana. Iya kau nak arwane pamulang anakmu ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mo ta maselam. Aja mo tak kena di Pak salama nak de. Tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten. Itu ilmu kebanyakan. Wadita rana-rana maka dawo ya ko itegere itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Kemudian ya rona matandre siri iya na sipak makan jala dapat iya na matandre siri na tayo insyaallah makunray din na nabukai auratna iya pa iya may masalah makoko media sosial nakan na ni hadesa na nabita makadang kataw matu pura milaw toba tapi dini tarima toba na nasaba po nga latala subo nga ngijana tapi natungka mapitang yali na jana. Yan ang kalau makukan dosa melalui media sosial na mo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan natuto din ya dampangi dosana. Yan ang mega makukoy. Ang kasiyasa berita hoax. Iya tiya sang berita hoax berita bale. Ang kato tiya sa prank. Aga prank bale to ya tuh bale mana nih ya tuh Pak Bu iya si cede viral ya si cede viral ya mana namanya masalah mah kokoy mudah-mudahan itu kok penranga taruh nih viral kok makan jakmui daripada viral dan masalah banyak berita hal disaring itu berita aja namanya ada mita media sosial onroto na masalah na tema kok mana meni HP na pertama di na nalapor ko po ang Allah Ta'ala o ko man HP nang kacede masalah tapos makibo status ako menyesal ako menyesal napay mapangewasi bala kay natapampenre ni status ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi maga ni kong kaduda mako menyawa sabar sayanya anyo iya di situ tapi mako mati itu Pak ya kung nadapi ni patapulo tung umuruk na telayase ada di situ keinginan ingin menikah namo tu makun raye melo totolay lakay na ko tu ang kato keinginan na iya nadapi yero makete pubar kadua tania kalipatan 7 pitu suri mas sempajang barasa iko 10 itu masuk kita hung 7 kedua 14 21 suri maboting nasaba di situ 7 ketiga ya kode naboting ko tu 21 sampai 28 marajira jini tumusuro ko ni 30 layase o kopi tumato patapulo dua na pamilo si boting makanya namo pure boting meloto boting ko tu pemang jadi okko itu tajagay lakay tabua iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah de nakajili-jili iya na melo jo kata jama tabawi liman na tasapoy palipalin na
napatalis sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa de natakalupa iyo buko medyo kalakay na kaname na jo kana sa kana anyo de merto iya ang kay pole lakay aja di pidasusa ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija isuro tuda ko kaderena pa ibaw sara na mamakko age podangi aga waki borang sayate kopi atau air putih iya bener ajar kau pole mau napa kader pa talipokan pa masih bisa ubi manang kamana makunray pada wartawangnya makutana siapa aja iya magi Hadijah na masengarang denang ka na masusah ang kay nabita pole ni tay puro na paliw ko popana na pa na sapu-sapulo nagangka matinro nabita dena kedo Hadijah madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama iyo po ka pang hindi ba inita dena ka na paliw ko popana pa dena ka na iya kumeki mite roneta de tako na magampang paliuban nyo ko popata na patasapu sara na waruwarong sara na tapatan na papinadin na makotiha iya ana makunre makoka urusan naman itayo nurus mapat diuto na kaya ano ko jupan na nasa mapat dilaka na pure na bo sa pedayano ko Kalimantang mapat ido chili na yano ko bone padalang kay laki na jamba-jamba denisang ko charana na happy mana minaita dito kako ko deka mengaku upar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah surga itu di makunrei magampalada ya nama kanja mo sampai ja paraluta makanja puasa paraluta makanja tajagai wisahwata na paridonya suami apami ya tapi gawe insyaallah maka nabi ta alena manipsapa ikay pintu na surga menola tama na maganda ko taluman ni apa digalakay na amakiro agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo pakanja kiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat jaga tiyan tiga insyaallah kau bisa masuk surga dari pintu mana saja makanya mamakunray Pak Bu makanya perlu misabar di makunray iya tabar tahamu insyaallah maka naman wapo je lakay ku pakoni ro iya mematumi tu jodota iya pak kami toje tu lakay lambak loading mak bicara to lima lauli su capa na desa kadake ketengah nah nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melolaw tapa makan anu bawan nih itu tidak boleh memotong pembicaraan suami itu ada dampaknya biasa itu teh akan dapat diwatasi tembus lekana termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakay ta sabar ki mamakolat tu pinapa kimana na mabicara. Iya. Pang kami to tu makunray na pay dua lapada na lakay na tapana sabuhan na sudah na samla. Pai tapu kinru je melolaw. Iya. Ini penting sampaikan ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh. Natarima di dani pak kami tu lakay mataru-taru pak ka iya kato tu patak kalupang kato tu patala kato tu manana iya terutama tu manana biasa pensiunang iya ko pensiun itu oh makanan na tu iya madari mapat ido cilina bainena magay apa alena na masanginan na ya biasa waktu na de panapansyong o kumikantoro imanan na rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan na mapalima na leleku nagay capu ni bicaran na sisan na pansyong hindi na masangi mana na ni materu apa makometi itu pa ang kamete itu pa harus tersalurkan yaitu makunri si rasa bulebih ada mesti na pau yan na tu ampay na mumak bajabali mana na to manonto mana na to iya waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu jeje na pura nama pak guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang de na tu na mate pak capu nih memang ni matinro iya ya makun raye ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang ya na tu ampai makun raye marepa katulu-tulu maja iya
Pak dia na capunan na. Iya, jadi komandan na iba ini tapasagi mana na maka taruh na capuri. Ya. Iya, tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tatangka masalah Pak Bu. Dega rumah tangga dengan masalah. Maka dia nang kenapa ngewa aja tak cerita. Iya, namo ustaz. Iya, tompe ustaz dia na pacoy bay na lo macara mabuti nga Pak nisab kada banyak satu nanan laki. Iya, namo Pak Cama. Ang kamana masalah na Pak ku dega rumah tangga dega masalah na. Iya, dega kamana. Maka to to teriolo dega salo dega lekoran dega bulu dega tupon dega rumah tangga dega masalah na. Ang kami tahu liwa tasilo si panerapa si ulah si rempa. Iya, angka toto kemana makobami. Iya, Pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai ku tapi dia nak lupai. Makanya kong kagak naman na 5 tahun tuh ningaraman apa emang itu. Rewak manang. Iya. Napan itu nakutan mana tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga. Dan dega dengar-dengar ya tuh pajai dega na urusuk ya tuh. Iya. Itu namo tuh ulang tahun anak-anak dia tuh disang dia di podangi dia disang itu. Karena tidak pernah memikirkan itu. Ya pemakun rai nama-nama manang itu. Tanggal botiku tanggal asiku. Nih na urus ya rone ya tuh. Iya, zaman-zaman nami itu naurusu. Makanya tapasabara ilah kaita. Insya Allah ko makanja ipalayanata dena ka kita. Apalagi makoko tantangannya mereka itu Bu. Anak tu arwa agato makadasera. 1:9. Makunre rone. Cik dia roane sera makunre. Siaga sayingata asera nape nak dare dia piga jandai we. Depiga tercatat dah sangona karena iya nanya tu janda bahaya lah ada tuh iya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ingin deh roro tak nalakai tak kau ya tu naita upar sa meman ni terjaga meman iya kadang yang makokoi mereka tu pak ya biasa sandala mi ulawan ni nau tau ya makoka namo lakai ni nau tau may kapangalakai makokoi. Tapi aku makan jai servis insya Allah. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insya Allah aman terkendali itu. Iya. Taplah nih Bu. Pakanja kilengi paket aja na tulir ro dastar dega mga dega modele na sa kadake wana kitu sila dastar sa kake kalipa na kay galo na kay kasabot. Iya. Na puji toje na pake na sama nyama macake pekon dal macake na 5 na sabon na tu ang kamu baju makai solio komana la maria itaro ya panipake ko melo boting mak gaya maka ballo melo lo joka ya ko kibolana de ka modele namo ani malam pui pale koto pada tikungan inga panya ibalo matandre iya oko kampokku de to na ko manya de iya de pigage rumah gayang kemana ni ulawang ipake toko amas berjalan ya to tulah say ulu nalakay iya make cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau buting jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa yaitu perhiasan tadi makunda makalicu mana tuh Bu anti makalicubu, rantai makalicubu, gelang sembunyi, makalicubu mana tuh? Cidi itu bamu bak cicing, nah sama iya na rumah bicara cicingnya. Maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing, na ong kana tuh tau taroy, aja na mau aku tenangi. Iya, ya kuki anak 5 na dia tau patu gagah. Ya kuki jari manis na berarti tau kalakai na tuh. Iya kuki dia tuh 5 na janda ya. Iya. Itu kan cici tengah kali cubui iya jadi itu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na sawo janda yano iya na itami kana tahu pura taro anak na tahu de na nakutanang iya na sa bangkatan rana iyo pumakokwa uy pasagi manang de nagamisang iya kare. Padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ya nak baju celak tahu mata tuh. Ya nak baju ri dia nak darah tuh, ya nak baju ungu janda ya tuh.
Iya, maku itu. Iya. Jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara. Pada itu mau lukange magi na to mala talo, magi na to mala bura. Iya naro mak bicara bura malempu. Ya ko mak buwe lo kay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo. Mak kumana tu. Iya naro mak bicara. Tradisi itu yang berbicara di masyarakat. Iya, membentuk karakter. Asipak talo ko, ya tu talo ito ngang ide na makanjak libun na tapi ulaun na salakan. Ang kamana tu maknana? Iya, syariat, hakikat, ma'rifat. Iya, asipak talo ko, ya tu talo pa ekong katalo talo iti lo ko manu enerangi. Ya ko makbaboy de nang caji manu tetap mo man cajiti tapi ya ko jokay na curi manu anakmu poda makoro pa bu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiye pasangi kiye didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi agan na curi ampe kedo madecen na kiye na makito itu makna itu. Iya aja nih lah bama mau lupa malah telo de pede risau anak mondre itu mana tu makai garupan na gattu gattu ni pasero gattu ni bakoro itu iya tapi makai luar biasa iya jadi upasangi ini kunci kemudian si disipak na nabita tala maku ya si disipak na nabita tapawar rewa tala ya namo komamaulu kia bana roti ngerang agak aja tasusaiwi pada tak rupa tahu. Ia naroya rahmatan lil alamin. Aja tasusai pada tak rupa tahu. Kenroki monro. Ia ko imangi aja tasusai jamaata. Maka lampe bacaan na tahu nakan na asam urat monri. Kanite tulitin tu nama kontol yang kamu pilago. Aja iya. Aja nama lampe lada baca tak ko mancaji mangi. Kemudian ia ko makmungi aja to sa sisay po imang. Napay taluaya na baca to 5 semen ni. Betul na rokok no. Iya. Ko maju imangin ng kaongko na aja maka din kasi ati mawat duhay. Iya, pesangi. Iya. Nasaba itu ayat Al-Quran. Walaupun kalau seberat binas na palaulisu, itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, aja tak kada anu mina baca. Menyama tu surah pendek apa iya tu masyarakat, ya tu jamaah na curi lalengati, apa lah, ya ko surah malampe. Na dia nagagamis sa sambung ya kadali liko mani kami umpikaw dari sagidi baca surah makai lampe sisa datasaka mamakomana ngimonri sale dito ka patuji meloy sambung dito ka mapalay maka na ba mani jamai ko mani ba kami umpikaw yo pokok kuluallahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal. Yan na nakadab de usahakan jamaah ikut hatinya ke imam. Iya. Aja nama sesa. Ko panitia, yaro panitia itu makotoro, ustase makoto. Pacarama, melampela ada carama musese jamaah. Rate macara masih sile ni menri utu na tay demo panapaja. Iya. Jamaah makoto aja to ta sesa ustase silalo na menri macara mo to limita jang. Iya, makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magay tuli suro macan ne suro aga nandegay pasadeag ngedega kasi aling gaga. Iya, pag kami to lakai makoto maka cigo maka me balo me anrena memang rebali memang remanu memang rewaso ta 10 po misa buna store. Yan ang kalakay makoro bu bacangi surayasi na masih jamakapo. Kenapa ya tuh? Iya. Ya kung kadita di aronewe talingi makun raya nali na makataniwi. 2 kalimat. Ya ko talingi ma ang kadita lah. Pabir itu ma ang kadita taroy. Amana ya tuh. Jadi di makun re ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalan ciko dita permisi ko lakita. Apalagi makadayala di ako kanton na. Oo aja lalo. Maka depak tali nga lo dita sa pulo sa bumeka malibali kadang ko kakanto ko jalalo tali loki mali surara tabawangi laki tali na pamalingi apa itu makunre ko milay di sa pulo sa bunan di 50 sa bunan runto nalaman ang iyo to de kagasuda biasa dah dewi sango kumanya ya
Iya, mak itu kuncinya. Jadi talengi mak baraka tu pak di eko pure nakatani makun raya. Iya. Napa itu pak dongan makun raya luar biasa. Iya. 3 kali lebih cepat diijabah. Jadi makun raya anak-anak tak tilo dongan. Pak makai ka makun raya mandari kalau ka macara mangka ni wae na pasipulu. Doang ustaz. Makai. Woi betan anakku. Oh. Agak memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua. Matanda tu pak bu, ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tu indok na komeloy berhubungan pak pu bapak surongang. Maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay ketu cendele kakang aja lah kakku iya na tu mak bali-bali tu anak ekongka iya deto kakak ko pak iya aja yang kedua angkato nasawi maka tengah mak bicara ustaz ya to situ komentang mak bicara cakarudu. Iya nang kana anak 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tuh. Iya aja. Iya makanya Nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu. Pa na cakarudu makun reta berhubungan on rodara ya tuh nana insyaallah. Mon rodara tu makun re makotiha matanga imak bicara tu nana. Yang katu pak burana mo iya ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 napa to mala pa halus napa baca salawat ni gosoka yawana lillah na kapitu supaya dia cepat bicara. Iya. Ya ro, madu ya, tanya madu asli. Pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh. Ya ko lutu ipanewe berarti madu asli itu. Ya, jadi madu dengan garam halus. Lagi sapungo kiyawana lilana bacang salawat ko jumai ko makato baitawe insyaallah itu cepat bicara ya kodena yaro air sumur gars kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah ya ta'ala tapi nungang insyaallah termasuk kalau ada orang di ru'ya yang tidak mau berhenti itu air sumur gars obatnya itu kami matotu we na nabi tak purana dogi khusus. Nah pasangan maka dia mati kak ya matu mudio wangai dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara itu barakah biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir maka daka onna air ta'ala aja tak susai pada terupa tahu mak bali bola ki aja tak susai pemerintah tak aja tak susai insyaallah ya ko iya na tu bali galut tak aja tak susai pak mega tu bali galu mapa kere-kereng lalu mina aja tak pasolay na pujay pambatan na galu. Kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galum kato mako atu may garupan na tu pa galu pa may pa ya pa galuma to jadi wisang kemudian aja gi jamata iyan man ro batala dasar papadece ngi iya papadece televisi ki papadece ngase pa jarato je madece ngi tu papadece televisi ngi jarato madece pa mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na pak deke na pak kamaja soli tau iya de to na ko penra de ina tu na kada guru tajara tu papa pedeceng elektronik madeceng pak mega kalasin iya de to tapi de to kago ko di iya ya tomi makoy ya ko malampuki insyaallah de ya kong kagagata de na berhaki malay sekoro natalay sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Aja mau tepat turun mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya natu nang katau pak malasa anak kopi Singapura napang kapak burana. Ang katoy di anak tamalasa bodrex minino na paja. Nay ramya daw kiloro paja ni. Tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasana. Di na sa uko din anu pole mabela nala pak me kaung koso na. Jadi makanya ajak na po ng Allah Ta'ala papasuy na pamaso. Tapos memang sebelum dipaksakan. Pak itulah saya makomo tu. Iya. Ini ibu-ibu aja tamaseke ah. Bu. Aja tamaseke abasaki. Talengi Andre bali bolata. Ta apa pasilele itaw eh. Pa itu tamaseke dia kasi ngaran na. Ya ko mati dia kata teri. On rojane tu tau seke pak namo tau seke cacatoy. Ya ko mati tau seke sikap bimite nasa laban. Lalu si masyarakat buru ni runtu asana yan kat di patau biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja tama seke abas sakit nasaba ya mitutul di narampe tahu
Iya. Iya waram parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo. Iya. Meki salama ya sidakangi. Iya. Iya masigi luar biasa Pak Bu. Ini sudah luar biasa. Ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini. Makanya upasangi tabangungi pakanjaki masigi. Iya nama kanjak mo masigi ko tu kampung menre dale. Iya nang ka masigi ko tu kampung ede na tarpalihara makunruto dale ko tu. Sinreka tu dale si kanjakan na masigi. Makutiha. Iya komeki mite dale ko tu kampung edupa sema katabangungi masigi. Wala na pong Allah Taala. Pakanjaki insyaallah. Iya ni onroi mak berejama turun ni baraka ko tu. Na iya tu balesue balaw iya mi tu nanre ko anu masalah. Iya ko tapasu isakka na de nanre. Iya ti ampai pak kumagalu nga nang kabalesu manre balo lo poda memang kada wajah ti asakan aja memang menemuan retu sapa ko rode nak menjasa ka mengandrusu aja nanya tu muja tu iya nanai sama tu nanai na atan na po Allah Taala na masikiri manang iya pa iya ni jadi na susaka itu tatak maka solang iya lakai law sala anak cia mangkali nga baca motor silepo aga ko may magay nasaba de na supat tolak balana. Iya, tolak bala ki buah. Iya basaki asida kasubuki basaki. Bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe lah selesai. Iya, andre ki berjamaah dengan keluarga, anak tetap patudangi laki tetap patudang mandre ki si bawah mabela tu lasai. Iya makokoy anak na mandre kulon televisi laki na mandre ko kadere bayne na mandre kula da purangi. Dega ga baraka tak de manang. Iya na tak de makokoy may ka pa boy. Kembalikan itu supaya barakah. Penutup ya ko degagan tule male carma ku pamulan latu capana upasangi cidi sikiri aja tasalaibi aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi meni bawah meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kuluk meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril meni bawah yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napati law barakana insyaallah. Ia miko daraja tabutukan surah al ini sirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na sesuai tabaca napati law barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anakku matu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nakura siratu tabaca surah al ini sirah ia ko tulima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina atayna aja nakura siratu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupuramana ni tamal kangi ronade mo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, merepet ya wacarma itu Pak. Maka dade ya kami komisa ngisi Pak anak pertamamu dua sifat aku tuh sigaru. Iya tuh anak pamulang sifat jelek ibunya ada di situ. Sifat baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misang sipak anak pamulata sapa bani aga sipak makalilang ukindo nangka kutu mandake. Sipak baik bapaknya kau kutu, ya kau anak kedua si balikan nah. Sipak jelek bapaknya kau kutu, sipak baik ibunya melekat di situ. Kau anak kedua. Iya. Tapi ya pamane rotisan, tapi nak kada tutup pandita, ya kau anak makunrai pamulang kutu indok na tulayolo mati biasana. Iya kau nak arwani pamulang anakmu ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mau tak maselang. Aja mau tak kena di Pak salama nak. Tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten. Itu ilmu kebanyakan. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegere itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Iya. Kemudian ya rona matandre siri iya na sipak makan jala dapat iya na matandre siri na tayo insyaallah makun ray de na nabukai auratna iya pa iya mega masalah makoko ko media sosial nakan na ni hadesa na nabita makadang kataw matu pura milaw toba tapi deni tarima toba na nasaba po nga latala subo nga ngijana tapi natungka mapitang yale na jana. Jadi kalau melakukan dosa melalui media sosial namo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan natuto deni dampangi dosana. Iya, yan namanya makokoy. Iya, ang kasiyasa berita hoax. Iya tiasa nga berita hoax, berita bale. Iya, ang kato tiasa prank. Aga prank bale to ya tu
Beli mana nih tuh Pak Bu? Iya, iya si cede viral, ya si cede viral. Yang mana namanya masalah mah kokoi? Iya. Mudah-mudahan itu kok penrangan. Iya. Taruh nih viral kok makan jakmui. Iya, daripada viral dan masalah. Banyak berita hal, disaring itu berita. Aja na megala ada mita media sosial. Onroto na masalah na tema kok mana mani HP na pertama? Di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala. O kung mani HP, nang kacede masalah, tapos makibo status. Uy, ay ko menyesal. Ko menyesal. Napay mapangiwas si balakay na tapampinre ni status. Oh, ternyata kau begitu. Tidak seperti dulu lagi. Maga ni kong kaduda mako menyawa. Sabar sayanya. Anyo. Iya. Di situ. Iya. Tapi mako mati itu Pak. Ya kung nadapi ni patapulo tung umuro na telayase, ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makun raye melo totolay lakay na ko tu. Ang kato keinginan na. Iya. Nadapi yero. Makete po barkadua tania kalipatan 7. Pitu suri mas sampajang barasa iko 10 ito masuk kita hung 7 ke 2 14 21 suri maboting nasaba di situ 7 ke 3 ya kode na boting ko 21 sampai 28 marat jini tumusuro ko ni 30 layase oko pitu matu 42 na pamilo si boting makanya namo pure boting meloto boting ko tu pemang jadi oko itu tajagay lakay tabua. Iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah de nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawi liman na tasapuy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa de natakalupa. Iyo poko medyo kalakay na kaname na jo kana sa kana. Anyo de merto. Iya. Ang kay pole lakay aja di pida susah. Ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija. Isuro tuda ko kaderena pay baw sara na mamak ko. Age po nangi, aga waki borang isayate, kopi atau air putih. Iya bener ro. Ajar kau pole mau napa kader pa talipokan pa masih bis ka ubi. Manang ka mana makunray pada wartawangnya makutana siapa aja. Iya. Magi Hadijah na masengarang. Denang ka na masusah. Ang kay nabita pole ni tay puro na paliw ko po pananapa na sapu-sapulo nagangka matinro nabita dena kedo Hadijah. Madari tati way matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iyo po kapang ini baineta dena ka na paliw ko po pananapa. Teroneta detako na magampang paliuban nyo ko po patana patasapu sara na waruwarong sara na tapatan na papenadin na. Makotiha. Iya. Ana makunre makoka urusan naman naman itay urus. Ni sama ng urusan na tawi. Nasa kayano ko Jakarta mampad di utuna. Kayano ko jupan na nasa mampad di Laka na. Ay pure na bo sa pedayano ko Kalimantang. Mampad di do Chili na yano ko bone. Padalang kay laki na jamba-jamba denisang. Beko charana na happy mana minaita. Dito kagak ko eh. Deka mengaku. Iya, ubar sa memang iya, layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah. Suruga itu di makunre magampalada. Ya nama kanja mo sampai ja paraluta, makanja puasa paraluta, makanja tajagai wisyahwata na paridonya suami. Apami ya tapi gawe insyaallah. Maka Nabi ta'ala naman sapa ikaga pintu na suruga menolak tama. Na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na. Amakiro. Agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo. Pakanjakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat. Jagay tiyan tiga. Insyaallah kau bisa masuk surga. Dari pintu mana saja. Makanya mo makunray Pak Bu. Makanya perlu misabaray di makunray. Iya ta bertahan mo insyaallah. Maka naman wapo je lakay ko pa ko ni ro. Iya mimatumi tu jodota. Iya pak kami toje tu lakay lamba loading. Mak bicara to lima lauli su capana de sakrake ketengana. Nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melolaw tapa makan anu bawan ni. Itu tidak boleh memotong pembicaraan suami. Itu ada dampaknya.
Biasa itu teh nakan napak diwatasi tembus lekana. Termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakai ta sabar ki mama ko letupin apa kimana na mabicara. Iya. Pang kami tu makunray na pay dua lapada na lakay na tapana sa buhan na sudah na sama pai tapu kinru jemelawe. Iya. Ini penting sampai kang ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh. Dia natarima di deni. Pak kami tu lakay mataru-taru pak ka. Iya. Kato tu patak kalupang. Kato tu patala. Kato tu manana. Iya. Terutama tu manana biasa pensiunang. Iya. Ko pensiun itu, oh makanan na tu. Iya. Madari mapat dido cilina bainena. Magay apa alena na masanginan na. Ya biasa waktu na de pana pensiun o kumi kantor manana. Rewa ilaw boleh de na mega bicara na pak capunan na. Itanay tulis sulak mi mata na aja makutan mapat di mana leleku. Na kay capu ni bicara na sisan na pensiun di na masangi. Mana na ni materu apa makomet itu pak angka itu ya tu pak harus tersalurkan. Ya tu makun ria saya rasa lebih. Ada mesti na pau. Ya na tu ampai na mo mak baja bale mana na to. Manonton mana na to. Iya waktu itu ya rone we talusap bu minapatasap bu. Jadi na pura nama Pak Guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang dia na tu na mate pak capu nih. Memang di matindro. Iya ya makun raye ya na dia na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang. Ah ya na tu ampai makun raye marepa katulu-tulu maja. Iya. Pak dia na capu na. Iya, jadi komanda na iba ini tapasagi mana na maka taruh ini capuri. Ya. Iya, tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tatang ke masalah Pak Bu. Dega rumah tangga dengan masalah. Maka dia nang kenapa ngewa aja tak cerita. Iya, namo ustaz. Iya, tompe ustaz dia na pacoy bay na lo macara mabuti nga pa ni sab kada bada satu nanan laki. Iya, namo Pak Cama. Ang kamana masalah na Pak ku dega ka rumah tangga dega masalah na. Iya, dega ang kamana. Maka to to teriolo dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na. Ang kami tahu liwa tasilo si panerepa si ulah si rempa. Iya, angka toto ko mana makobami. Iya. Pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai ko tapi dia nak lupai. Makanya kong kagak naman na 5 tahun tu ningaraman apa emang itu. Rewak manang. Iya. Napan itu nakutan mana tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga. Dan dega dingarang-ngarone ya tuh pajai. Dega na urusuk ya tuh. Iya. Itu namo tuh ulang tahun anak-anak dia tuh disang dia di podangi dia disang itu. Karena tidak pernah memikirkan itu. Ya pemakun rey nama-nama manang itu. Tanggal botiku tanggal asiku. Dega na urus ya rone ya tuh. Iya, zaman-zaman nami itu naurusu. Makanya tapasabara ila kaita. Insyaallah ko makanja ipalayanata dena ka kita-kita. Apalagi makoko tantangannya mereka gitu Bu. Annatu arwa agato makadasera. 1:9. Makunrero nih. Ci dia roane sera makunrei. Siaga saingata asera nape nak dare dia piga jandai we. Depiga tercatat langsung na karena iya nanya tuh janda bahaya ada tuh iya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ingi de roro otak na lakai ta ko ya tu naita upar sa meman ni tajagay meman ni kadang mak kokoy mareba tu pa ya biasa sandala mi ulawan ni no taw ya mak kokoy na mo lakay ni no taw mega pangalakay mak kokoy. Tapi aku makan jai servis insyaallah anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur insyaallah aman terkendali itu iya taplah nih Bu pakanja kilengi paket aja na tulir dastar dega mga dega modele na sa kada kay mana kitu sila dastar sa kay kakalipa na kay galon na kay kasabot iya
Na puji toje na pake na sama nyama macake pekon dal macake na lima na sabon na tu. Ang kamu baju makai solio kumanan la Maria itaro ya panipake ko melo boting. Mak gaya maka ballo melo lo joka ya ko kibolana de ka modele. Namo ani malam pui pale koto pada tikungan. Ingat penya ibalo matandre. Iya, oko kampokku de tona koko manya de. Iya. De pigage rumah gayang kemana ni ulawangi pake. Toko amas berjalan. Ya tutul lasai uluna lakai. Iya, make cici si tonra-tonra. Kani foto nagang kasiku. Tasak lala-lala jo kalau butinya. Jangan berjalan penuh dengan kesombongan. Biasa-biasa. Itu perhiasa tadi makunda makali cubu mana tuh bu? Anti makali cubu, rantai makali cubu, gelang sembunyi makali cubu mana tuh? Cidi itu bamu bak cicing. Nah sebab yana rumah bicara cicingnya. Maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na wong kana tuh taroi aja na mau aku tenangi. Iya, ya kuki anak lima na de tau patu gagah. Ya kuki jari manis na berarti tau kalakai na tuh. Iya kok kuda tu lima na janda ya. Iya. Itu ka cici tengah. Kali cubuy. Iya. Iya. Jadi tu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na so janda ya no. Iya. Na itami kana tahu pura taro-taro anak na tahu. De na nakutanang. Iya. Nasa bangkatan rana, iyo pumakoko, uy pasagi manang. Di nagamisang. Padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko iya nak baju celak, tahu matawa tuh. Iya nak baju ridi, nak darah tuh. Iya nak baju ungu, janda ya tuh. Iya, maku itu. Jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara. Padahal itu mau lukange magi na to mala talo, magi na to mala bura. Iya naro mak bicara bura malempu. Ya ko mak buwe lo kay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo. Mak mana tuh? Iya naro mak bicara. Tradisi itu yang berbicara di masyarakat. Membentuk karakter asipak telo ko yaitu telo itu ngang ide nama kanjak libun na tapi ulaun na salakan angka mana tuh maknana syariat hakikat ma'rifat asipak telo ko yaitu telo pa ekong ka telo iti lo ko manu enerang ya ko mak boy de nanca jimanu tetap mi manca jiti tapi ya ko jokai na curi manu anakmu poda makoro pa bu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiai pesangi kiai didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi aganna na curi ampe ke do madecen na kiai na makitu itu makna itu. Iya aja nih lebah mau luba malah telo de pede risau. Anak mun rito mana tu make garupa na gattu. Gattu di pasero, gattu di bakoro. Itu. Iya, tapi pakai luar biasa, iya. Jadi upasangi ini kunci. Kemudian si disipak na nabitta ta'ala. Maku ya. Si disipak na nabitta ta'awar rewa ta'ala ya. Namo kumamaulu kiya bana roti ngarang agah. Aja tasusaiwi pada tak rupa tahu. Ia naroya rahmatan lil alamin. Aja tasusai pada tak rupa tahu. Kenro ki monro. Ia ko imangi aja tasusai jamaata. Maka lampe bacaan na tahu nakan na asam urat timonri. Kanite tulitin tu nama kontul yang kamu pilago. Aja iya. Aja nama lampe lada bacata ko manca jimangi. Kemudian ia ko makmungi aja to sa sisay po imang. Napay taluaya na baca to 5 semeni. Betul na rokok no. Iya. Ko maju imangin ng kaongko na aja makaling kasi ati mawat duhay. Iya, pesangi. Iya. Nasaba itu ayat Al-Quran. Walaupun kalau seberat binas na palaulisu, itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Aja tak kada anu mina baca. Menyama tu ku surah pendek apa iya tu masyarakat, ya tu jamaah na curi lalengati, apa lah, ya ku surah malampe
na di nagagamis sa sambong ya kadali liko man kami umpigaw dahil sa gidi mabaca surah makay lampe sisa natasaka mamakumanang imonri sali dito ka patuji meloy sambong dito ka mapalay maka na ba ni jamai ko maniba kami umpigaw yo poko kuluallahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal yan ito nakalabde usahakan jamaah ikut hatinya ke imam iya aja nama sesa ko panitia yaro panitia itu makotoro ustase makoto pacarama melampela ada carama musese jamaah rate macara masih sili ni menri utu na tay demo panapaja iya jamaah makoto aja to ta sesa ustase silalo na menri macara mo to limita jang iya makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magay tuli suro macan ne suro aga nandegay pasadia ngedega kasi aling agaga iya pak kami to lakai makoto maka cigo maka me balo me anrena memang rebali memang remanu memang rewaso ta 10 apa misa buna store yan ang kalakay makoro bu bacagi surayasi na masih jamakap kenapa ya tuh iya ya kung kadita di aronewe talingi makun raya na lena makataniwi 2 kalimat ya ko talingi ma ang kadita lay paber itu ma ang kadita taroy amana ya tuh jadi di makun re ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita apalagi makadayala di ako kanton na oo aja lalo maka depak tali nga jolo dita sa pulo sa bumeka malibali kadang ko kakanto ko jalalo tali loki mali sulara tabawangi laki tali na pamalingi apa itu makunre ko milay di sa pulo sa bunan di 50 sa bunan runto nalaman ang iyo to dega kasasuda iya biasa ada dewi sango kumanya ya iya makitu kuncina jadi talengi mak baraka tu pak di eko pure nakatani makunre iya napa itu pak dongan na makunre luar biasa iya 3 kali lebih cepat diijabah. Jadi makunre anak-anak tak tidak dongang. Pak make ka makunre mandari koloka macara man kani wae na pasipulu. Doang ustaz. Magay. Oi betan anakku. Oh. Agak memang biasa kadang kala itu karena dari orang tua. Matanda tuh Pak Bu. Ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tu indok na komeloy berhubungan Pak pu bapak surongang. Maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay ketika dia lepas kakang aja lah kakku iya na tu mak bali-bali tu anak ekongka iya dia tu kakak ko pa iya aja yang kedua angkato nasawi maka tengah mak bicara ustaz ya tu situ ko tengah mak bicara cakarudu iya nang kana anak 5 tahun ni 7 tahun ni tu maka dami amma apa lanro cakarudu ya tu iya aja iya makanya nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu pa na cakarudu makunre ta berhubungan non rodara ya tu nana insyaallah mon rodara tu makunre makotiha matanga ima bicara tu nana yang katu pak burana mo iya ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 napa to mala paje halus napa baca salawat ni gosoka yawana lillah na kapitu supaya dia cepat bicara. Iya, yero madu ya, tanya madu asli. Pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh. Ya ko lutu ipanewe berarti madu asli itu. Ya, jadi madu dengan garam halus. Lai sapungo kiyawana lilana, bacangin salawat ko jumai ko makato baitawe. Insyaallah itu cepat bicara. Ya ko dena yero air sumur gars. Kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars. Air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah. Ya Ta'ala tapi nungang insyaallah. Termasuk kalau ada orang di ru'ya yang tidak mau berhenti itu air sumur gars obatnya. Itu kami matotu wae na nabita purana dogi khusus. Nah pasangan maka dia komate kak ya matu mudiowanga. Dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara. Itu barakana. Biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir maka daka onna ya rotala aja tasusai pada terupa tahu mak bali bola ki aja tasusai pemerintah tak aja tasusai insyaallah. Ya ko iya na tu bali galut tak aja tasusai Pak Megato tu bali galu mapakere-kereng. Lalu mina aja tapasolay na pujay pambatan na galu.
kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galung kato mako atu may ga rupana tu pak galu pak may ga ya pak galu mato jadi wisang kemudian agi jamata iyan man ro batala dasar papadece ngi iya papadece televisi ki papadece ngase pak jarato je madece ngi tu papadece televisi iya jarato madece pak mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na pak deke na pak kamaja soli ta we iya de to na ko penra de ina tu nakada guru tajara tu papa padeceng elektronik madeceng pak mega kelasina iya de to tapi de to gago ko di iya ya tomi mako ya ko malampuki insyaallah de ya kung kagagatta de na barhaki malay sekoro natali sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turun mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya natu nang katau pak malasa anak ko pi Singapura na pangkapak burana angka toy di anak tamalasa bodrek si menino na paja na iramya daw kiloro paja ni tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasana di na sa uko din anu pole mabela nala pak me kaung koso na jadi makanya ajak na po ngalata la papasoy na pamaso tapaso memang isa belum dipaksakan pak itulah saya makomo tu iya ini ibu-ibu aja tamaseke bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata ta apa silele itaw pa ito masisike de kasi ngaranna ya ko mati de gato terri onro jane to seke pa namo to seke chachatoy ya ko mati to seke sikap bimite na laban law si masyara ko buru ni runtu asanna yan kat di pataw biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja tamaseke abas sakit nasaba ya mitutuli na rampe taw iya rawaran parangnya aja nilemak ya pas sidakangi komeki malomo iya meki salama ya sidakangi iya masigi ta luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasang tabangung pakanjaki masigi yan ang makanya mo masigi ko tu kampung menre dale yan ang kamasigi ko tu kampung ede na tarpalihara makunruto dale ko tu sinre ka tu dale si kanjakan na masigi makutiha iya komeki mite dale ko tu kampung edupa sema ka tabangung masigi wala na po ng Taala pakanjaki insyaallah yan ni onroy mak berejama turun ni baraka ko tu na ya tu balesue balaw ya mi atunan re ko anu masal ya ko tapasu isakka na denanre iya ti ampai pak kumagalu nga nang kabalesu manre balo lo poda mema kada wajah ti asaka na jame menemuan retu sapa ko rode nak menjasa ka mgandrusu aja nanya tu mujama tu iya nanay sama tu nanay sam na atan na po ng Allah Taala na masikiri manang iya pa iyan na din nasusaka ito tatak makasolang iya lakay law sala anak siya mangkali nga baca motoro silap po aga kumay magay nasaba din nasupat tolak balana iya tolak bala ki bu iya basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe la salasay iya andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap patudangi laki tetap patudang mandre ki si bawah mabela tulasay iya makokoy anak naman rekulon televisi laki naman rekul kadere bayne naman rekul ada purang de ga baraka tak de manang iya natak de makokoy may ka pa bu kembalikan itu supaya barakah penutup ya ko degagan tule male cara maku pamulan tu capana upasangi cidi sikiri aja tasalaiwi aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi meni bawah meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kulu meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril meni bawah yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napati law barakana insyaallah ia miko daraja tabutukan surah al ini sirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na sesuai tabaca napati law barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anak kumatu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nakura siratu tabaca surah al ini sirah ia ko tulima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina atayna aja nakura siratu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupura mana ni tamal kangen ronade mo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya,
Merepat ya wacarma itu Pak Bu. Maka dade ya komisa ngisipa anak pertamamu dua sipak aku tuh sigaru. Itu anak pamulangi sipak jelek ibunya ada di situ. Sipak baik bapaknya angka kutu. Jadi komiki misa ngisipa anak pamulata sapa bani aga sipak makalilang ukindo nangka kutu mandake. Sifat baik bapaknya kau tu, ya kau anak kedua si balikan nah. Sifat jelek bapaknya kau tu, sifat baik ibunya melekat di situ. Kau anak kedua, iya, iya pak menerotisan. Tapi nak penuakan tu tu pandita, iya kau anak makunrai pamulang kau tu, indok na tu layolo mati biasana. Iya kau anak arwani pamulang anakmu, ambok na tu layolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan. Kalau dalam ilmu hikmah, aja mau tambah selam. Aja mau tak kena di Pak Salama nak tidak selamanya tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten, itu ilmu kebanyakan. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegere itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Kemudian ya rona matandre siri iya nasipak makan jala dapat. Ya nama tandre siri na tayo insyaallah makunray din na nabukay auratna. Iya. Pa iya may masalah makoko ko media sosial nakan na ni hadesa na nabita makadang kataw matu pura milaw toba tapi din itari matoba na nasaba po nga latala subo nga ngijana tapi natungka mapitang yali na jana. Yan ang kalau makukan dosa melalui media sosial namo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan natuto din ya dampangi dosana. Iya, iya namanya makokoy. Iya, ang kasiyasap berita hoax. Iya tiyasang berita hoax, berita bale. Iya, ang kato tiyasa prank. Aga, prank. Bale to ya tu. Bale manang iya tu Pak Bu. Iya, iya si cede viral, iya si cede viral. Ya mana namanya masalah makokoy. Iya. Mudah-mudahan itu kok penranga. Iya, taruh ni viral ko makanja mo. Iya, daripada viral dan masalah. Banyak berita hal, disaring itu berita. Aja na megala ada mita media sosial. Onroto na masalah na tema ko mana mani HP na pertama. Di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala. O ko mani HP nang kacede masalah tapos makibo status. Uy, ako menyesal. Ako menyesal. Napay mapangewasi bala kay natapampenre ni status. Oh ternyata kau begitu. Tidak seperti dulu lagi. Maga ni kong kaduda mako menyawa. Sabar sayanya. Anyo. Iya. Di situ. Iya. Tapi mako mati itu Pak. Ya kung nadapi ni patapulo tung umuro na telayase, ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makunray meloto tolay lakay na ko tu. Ang kato keinginan na, iya nadapi yero. Makete pubar kadua tania kalipatan 7. Pitu suri mas sampajang. Barasa iko 10 itu masuk kita tahun 7 ke 2 14. 21 suri maboting. Nasaba di situ 7 ke 3. Ya kode na boting ko 21 sampai 28 marajira gini tumusuro ko ni 30 layase. Oko pitu matu 42 na pamilo si boting. Makanya namo pure boting meloto boting ko tu pemang. Jadi oko itu tajagay lakay tabua. Iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah de nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawili man na tasapuy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa de natakalupa. Iyo buko medyo kalakay na kaname na jo kana sadya kana. Anyo de merto. Iya. Ang kay pole la kaya aja di pidasusah ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija isuro tuda ko kaderena pay baw sara na mamakko age podangi aga waki borang saya teh kopi atau air putih iya bener ajar kau pole mau napa kader pa talipokan pa masih bisa ubi manang kamana makunray pada wartawangnya makutana siapa aja iya magi hadija na masengarang denang kana masusah
Angkay nabita pole ni tay puro na paliw ko po pananapa na sapu-sapulo nagangka matinro nabita de na kedo Khadijah. Madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iyo po ka pang hindi ba inita de na ka napaliw ko po pana pa? De na ka? Naya komeki mite roneta de tako na magampang paliuban niyo ko po pata na patasapu sara na waru-warung sara na tapatan na papenadin na. Makotiha. Na makunre makuka urusan naman ni tayo urus. Ni sama ng urusan na tayo. Nasa kayano ko Jakarta mapadi uto na. Kayano ko jupan na nasa mapadi laka na. Ay pure na boss sa pedayano ko Kalimantang. Mapadi do Chili na yano ko bone. Padalang kay laki na jamba-jamba denisang. Beko cara na happy mana minaita. Dito kago ko eh. Deka mengaku. Ubar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah. Surga itu dimakun raya magampalada. Ya nama kanja mo sampai ja paraluta, makanja puasa paraluta, makanja tajagai wisyahwata na paridonya suami. Apami ya tapi gawe insyaallah. Maka Nabi Ta'ala naman sapa ikay ga pintu na surga menola tama. Na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na. Amakiro. Agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo. Pakanjakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat. Jaga tiyan tiga. Insyaallah kau bisa masuk surga. Dari pintu mana saja. Makanya mamakun raya Pak Bu. Makanya perlu misabar di makun raya. Iya tabar tahamu insyaallah. Maka naman wapo je lakay ku pakwani ro. Iya mematomi tu jodota. Iya pak kami toje tu lakay lambak loading. Mak bicara to lima lauli su campak na desa kadake ketengah nah. Nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melolaw tapa makan anu bawan ni. Itu tidak boleh memotong pembicaraan suami. Itu ada dampaknya. Biasa itu teh akan dapat diwatasi tembus lekana. Termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakai ta sabar ki mama ko letupin apa kimana na mabicara. Iya. Pang kami to tu makun ray na pay ma dua lapada na lakay na tapana sabuhan na sudah na samla. Pai tapu kinru je melolaw. Iya. Ini penting sampaikan ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh. Na tarima di dani. Pak kami to tu lakay mataru-taru pak ka. Iya. Kato tu patak kalupang. Kato tu patala. Kato tu manana. Iya. Terutama tu manana biasa pensiunan Iya. Ko pensiun itu oh makanan na tu. Iya, madari mapat ido cilina bainena. Magay apa alena na masanginan na. Ya biasa waktu na de panapansiun o kumi kantor imanan na. Rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan na mapalima na leleku. Nagay capu ni bicaran na sisan na pansiun di na masangi. Mana na ni materu apa makometito pa ang kameto ya tu pa harus tersalurkan. Ya tu makun ria si rasa bulebih. Ada mesti na pau. Yan na tu ampay na mumak bajabali mana na to. Manonto mana na to. Iya, waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu. Jadi na pura nama Pak Guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang de na tu na mate Pak Capu nih. Memang ni matindro. Iya, ya makun raye ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang. Yan na tu ampay makun raye marepa katulu-tulu maja. Iya. Pak de na capu na. Iya, jadi komanda na iba ini tapasagi mana na maka taruh na capuri. Ya. Iya, tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tatang ka masalah Pak Bu. Dega rumah tangga dengan masalah. Maka dia nang kenapa ngewang aja tak cerita. Iya, namo ustaz. Iya, tompe ustaz dia na pacoy bay na lo macara mabuti nga pa ni sab kada bada satu nanan laki. Iya, namo Pak Cama. Ang kamana masalah na Pak ku dega ka rumah tangga dega masalah na.
Iya, dega kamana? Makanya to manto teriolo, dega aga salo, dega aga lekoran, dega bulu, dega tupon, dega rumah tangga, dega masalana. Ang kami tahu liwa, tasilo si panerepa si ulah si rempa. Iya, angka to kemana makobami. Iya, pa itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai ko tapi dia nak lupai. Makanya kong kagaga naman na 5 tahun tu ningaraman apa emang itu. Rewak manang. Iya. Napa itu nakutan naman tu tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih ga. Dadega dingarang-ngarone ya tu. Pajai tega na urusuk ya tu. Iya. Itu namo tu ulang tahun anak-anak deto disang di podang di disang itu. Karena tidak pernah memikirkan itu. Ya pemakun rai nama-nama manang itu. Tanggal botiku tanggal asiku. Ni na urus ya rone ya tu. Iya, zaman-zaman nami itu naurusu. Makanya tapasabara ila kaita. Insyaallah ko makanja ipalayanata dena ka kita-kita. Apalagi makoko tantangannya mereka itu Bu. Annatu arwa agato makadasera. 1:9. Makunre rone. Ci dia roane sera makunre. Siaga saingata asera nape nak dare dia piga jandai we. Depiga tercatat dah sangona kana iya nanya tu janda bahaya ada tuh iya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ini de roro tak nalakai ta ko ya tu naita upar sa meman ni kajagai meman iya kadang mak kokoy mareba tu pa ya biasa sandala mi ulawan ni tau ya mak kokoy na mo lakay ni tau may ga pangalakay mak kokoy. Tapi aku makan jai servis insyaallah anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur insyaallah aman terkendali itu iya taplah nih Bu pakan jakil yang paket aja na tulir ro dastar dega mga dega modele na sakade kay mana kitu sila dastar sakake ka kalipa na kay galon na kay kasabot iya na puji toje na pake na sama nyama macake pekon dal macake na 5 na sabon na tu ang kamu baju makai solio komana la maria itaro ya panipake ko melo boting mak gaya makabalo melo lo joka ya ko kibolana de ka modele namo ani malam pu pale koto pada tikungan inga panya ibalo matandre iya oko kampokku de to nako ko manya de iya de pigage rumah gayang kemana ni ulawang ipake toko amas berjalan ya to tulasay ulo na lakay iya make cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau buting jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa-biasa itu perhiasan tadi makunda makalicu mana tuh Bu anti makalicubu, rantai makalicubu, gelang sembunyi, makalicubu mana tuh? Cidi itu bamu bak cicing, nah sebab ia na rumah bicara cicingnya. Maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing, na wong kana tu tau taroi, aja na mau aku tenangi. Iya, ya kuki anak 5 na dia tau patu gagah. Ya kuki jari manis na berarti tau kalakai na tu. Iya kuki dia tu 5 na janda ye. Iya. Itu kan cici tengah kali cubui iya jadi itu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na sao janda yano iya na itami kana tahu pura taro-taro anak na tahu de na nakutanang iya na sa bangkatan rana iyo pumakoko uy pasagi manang de nagamisang iya kare. Padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ia nak baju celak tahu mata tuh, ia nak baju ri dia nak darah tuh, ia nak baju ungu janda ya tuh, iya maku itu, jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara pada itu mau lukange magi na tomala talo magi na tomala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ku mak buai lokai jantun na jolo pita betungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak mana tuh iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat
membentuk karakter. Asipak telo ko, ya tu telo itu ngang ide nama kanjak libuna tapi ulauna salakan. Angka mana tu maknana? Syariat, hakikat, ma'rifat. Asipak telo ko, ya tu telo pa ekong ka telo iti lo ko manu enerangi. Ya ko makbaboy de nang caji manu tetap mi mancajiti tapi ya ko jokai na curi manu anakmu poda makoro pa bu anak-anak kita patami pesantren ngeloko pasangi kiye itu deh tapi iko moh berubah tapi agan na curi ampe kedo madecen na kiyaina makitu itu makna itu aja nih laba mau lu bawa malah telo de pede risau anak mundri itu mana tu makai garupa na gattu gattu di pasero gattu di bakoro itu tapi makai luar biasa jadi upasangi ini kunci kemudian si disipak na nabi ta'ala maku ya si disipak na nabita tapawar rewa tala ya namo kumamaulu kia bana roti ngerang aga aja tasusaiwi padatta rupa tau yan aroyasa rahmatan lil alamin aja tasusai padatta rupa tau kenro ki monro iya ko imangi aja tasusai jamaata maka lampi bacaan na tau nakan na asam urat timonri kanite tulitin tu nama kontul yang kamu pilago aja aja nama lampi lada baca atak ko mancajimangi kemudian ia ko makmungi aja to sa sisaipu imang napai taluaya na baca tu 5 semen ni betul na rokok no ko maju imangin nang kaongko na aja maka dan kesihati mawat duhai pesangi nasabah itu ayat Al-Quran walaupun kalau seberat binas na palaulisu itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja tak kada anu mina baca menyama tu surah pendek apa ia tu masyarakat ia tu jamaah na curi lalengati apa lah ya ko surah malampe na de nagagamis sa sambung ya kada de li ko mani kami umpikaw de di sagidi baca surah makai lampe sisa data saka mamakoma nang imonri sale de to ka patuji melo sambung de to ka mapalai maka ba mani jamai ko mani ba kami umpikaw yo pokok kuluallahu ya nalese tapal sambu magay karena nahapal yan na ito nakalab de usahakan jamaah ikut hatinya ke imam aja nama sesa ko panitia yaro panitia itu makotoro ustase makoto pacarama melampela ada carama musese jamaah rate macara masih sile ni menri utu natai demo panapaja jamaah makoto aja to tasese ustase silalo na menri macara tu limita jang makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magai tuli suro macane suro aga nandegay pasadeg ngedega kasi aling agaga kami to lakai makoto maka cigo maka me ballo me anrena memang rebali memang remanu memang rewaso tas 10 apa misa buna store yan ang kalakay makoro bu bacangi surayasi na masih jamakap kenapa ya tuh ya kung kadita di aronewe talingi makun raya nali na makataniwi 2 kalimat ya ko talingi ma ang kadita lah pak bere tu ma ang kadita taroy amana ya tu jadi di makun re ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita apalagi makadayala di ako kanton na aja lalo maka depak tali ngajo lo dita 10 sabu meka malibali kadang ko kakanto ko jalalo tali loki mali sulara tabawangi lakit tali na pamalingi apa itu makun re ko milay di 10 sabu na di 50 sabu na runto nalaman ang iyo to deka kasasudah biasa dah dewi sangyo kumanya ya makitu kuncina jadi talengi mak baraka tu pak di eko pure nakatan ni makun re napa ni tu pak dongan na makun re luar biasa 3 kali lebih cepat diijabah jadi makun re anak-anak tak tilodongan pak makai ka makun re mandari kalau ka macara mangka ni wae na pasipulu doang ustaz makai woi betan anakku agak memang biasa kadang kala itu karena dari orang tua
Matandra tu Pak Bu, ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tu indok na komeloy berhubungan Pak pu bapak surong. Maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay katu cenele kakang aja lah kakku iya na tu mak bali-bali tu anak ekongka iya deto kakak ko Pak iya aja yang tu situ komentarnya mak bicara cakar rudu iya nang kana anak 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakar rudu ya tu iya aja makanya Nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakar rudu pa na cakar rudu makun reta berhubungan non rodara ya tu nana insyaallah mon rodara tu makun re makotiha matanga imak bicara tu nana engka tu Pak Burana mo iya ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru ilima ko madu na patomala pa je halus na pa baca salawat ni gosoka yawana lilana kapitu supaya dia cepat bicara iya ya roh madu ya tanya madu asli Pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh ya ko lutu ipanewe berarti madu asli itu ya jadi madu dengan garam halus lagi sapunguk kiyawana lilana bacangin salawat ko jumai ko makato baitawe insyaallah itu cepat bicara ya ko dena ya roh air sumur gars. Kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars. Air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah. Ya Ta'ala tapi nungang insyaallah. Termasuk kalau ada orang di ru'ya yang tidak mau berhenti itu air sumur gars obatnya. Iya. Itu kami matotu wae na nabi tak purana dogi khusus. Nah pasangan maka dia komate kak ya matu mudiowanga. Dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara. Itu barakana biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir maka daka onna ya Ta'ala aja ta susai pada terupa tahu mak bali bola ki aja ta susai pemerintah tak aja ta susai insyaallah ya ko iya na tu bali galut tak aja ta susai Pak Megato tu bali galu mapa kere-kereng lalu mina aja ta pasolay na pujay pambatan na galu kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galu kato mako atu may garupana tu Pak galu Pak may ga paya Pak galu mato jadi bisang aja gi jamata iyan man ro batala dasar papa dece ngi iya papa dece televisi papa dece ngase Pak jarato je madece ngi tu papa dece televisi iya jarato madece Pak mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na Pak deke na kemeja soli tahu iya de to na ko penra de ina tu na kada guru tajara tu papa pedeceng elektronik madeceng Pak mega kelasina iya de to tapi de to kago ko di ya tomi mako ya ko malampuki insyaallah le ya kong kagagatta de na berhaki malay sekoro natali sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turun mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar ya na tunang katau Pak malasa anak ko pi Singapura na pang Pak Burana angkatoi di anak tamalasa bodrex minino na paja nairamya daw kiloro paja ni tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasana di na sau ko din anu pole mabela nala Pak mega ko na jadi makanya ajak na po ngalata la papasoy na pamaso tapaso memang sebelum dipaksakan Pak itulah saya makomo tu iya ini ibu-ibu aja tamaseke bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata apa si lele tahu Pak itu Thomas Ske dia kasih ngarana ya ko mati dia kata teri on rojane tu to seke Pak namo to seke cacatoy ya ko mati to seke sikap bimite nasa laban law si masyarakat buru ni runtu asanna yan kat di patau biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja Thomas Ske abas sakit nasaba ya mitutuli na rampe tahu iya rawaran parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo iya meki salama ya sidakangi iya masigi ta luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasang kita bangun pakanjaki masigi ya nama kanjak mau masigi ke tu kampung yang menrek dale
Iya nang kamasigi ako tu kampung ede na tarpalihara makunro to dali ako tu. Sinre ka tu dali si kanjakan na masigi. Makutiha. Iya kumiki mite dali ako tu kampung edu pa sema katabagong masigi. Wala na po ang Allah Ta'ala. Pakanjaki insyaallah. Iya ni onroy mak berejama turun ni baraka ako tu. Na iya tu balesue balaw iya mi atunan re ko. Ano masalah? Iya ko tapas isakka na dinanre. Iya ti ampai pak aku magalo nga nang kabalesu manre balo lo poda me makado wajah ti asakkan na jame menemuan retu sapa ko rode nak menjasa ka mengandrusu aja nanya tu mujama tu iya na sama tu na isang na atan na po ang Allah Ta'ala na masikiri manang iya pa iyan na din na susaka itu tatak makasolang iya lakay law sala anak siya mangkali nga baca motoro sila po aga ko may magay nasaba din na supat tolak balana. Iya, tolak bala ki buah. Iya basaki asida kasubuki basaki. Bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe lah selesai. Iya, andre ki berjamaah dengan keluarga, anak tetap patudangi laki tetap patudang mandre ki si bawah mabela tu lasai. Iya makokoy anak na mandre kulon televisi laki na mandre ko kadere bayne na mandre ko la dapurang ni. De ga baraka tak de manang. Iya na tak de makokoy may ka pa boy. Kembalikan itu supaya barakah. Penutup ya ko degagan tule male cara maku mapamula tu capana upasangi cidi sikiri aja tasalaibi aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi meni bawah meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kuluk meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril meni bawah yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napati law barakana insyaallah. Ia miko daraja tabutukan surah alam al ini sirah alam nasrah aja nakura sirah tulalan na sesuai tabaca napatilaw barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anakku matu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nakura sirah tu tabaca surah al ini sirah ia ko tu lima susah rumah tangga tu lima pangewala kay tenang anak tu lima susah ina ataina aja nakura sirah tu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupura mana ni tamal kangi ronade mo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, merepati ya wacarma itu Pak. Maka dade ya kami ngisipa anak pertamamu dua sipak aku tuh sigaru. Iya tuh anak pamulang sipak jelek ibunya ada di situ. Sipak baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misang sipak anak pamulata sapa bani aga sipak makalilang ukindo nang ko tumak deke. Sipak baik bapaknya kau tu, ya ko anak kedua si balikan na. Sipak jelek bapaknya kau tu, sipak baik ibunya melekat di situ. Ko anak kedua. Iya. Ya ba menerotisan, tapi nak kada tutup pandita. Ya ko anak makunrai pamulang ko tu indok na tulayo lo mati biasana. Iya kau nak arwani pamulang anakmu ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mau tak maselam. Aja mau tak kena di Pak salama nak de. Tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten. Itu ilmu kebanyakan. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegere itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Iya. Kemudian ya rona matandre siri iya nasipak makan jala dapat iya na matandre siri nata insyaallah makunrai dena na bukai auratna iya pak iya mega masalah makoko ko media sosial nakan nani hadesa na nabita makadang katau matu pura milaw toba tapi deni tarima toba na sabab po Allah Ta'ala subuh ngijana tapi natungka mapitang elena jana. Jadi kalau melakukan dosa melalui media sosial na mo pura ki toba to yang katita rakam oko tu ya natuto deni dampangi dosana. Iya, iya namanya makokoy. Iya, ang kasiyasa berita hoax. Iya tiasa ng berita hoax, berita bale. Iya, ang kato tiasa prank. Aga prank. Bale to ya tuh. Bale mana ya tuh Pak Bu? Iya, iya si cede viral, ya si cede viral. Ya mana namanya masalah makokoy. Iya. Mudah-mudahan itu kok penranga. Iya. Taruh ni viral ko makan jamuy. Iya, daripada viral dan masalah.
banyak berita hal disaring itu berita aja na megala ada media sosial onroto na masalah na tema ko kumana man ni HP na patama di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala o ko man ni HP nang kacili masalah tapos makibo status ay ko menyesal ko menyesal napay mapangiwasi bala kay natapampenre ni status ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi maka ni kong kaduda mako menyawa sabar sayanya anyo di situ tapi mako mati itu pak ya kung nadapi ni patapulo itong umuro na telayase, ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makun raye melo totolay lakay na ko to. Ang kato keinginan na, niye nadapi yero. Makete pubar kadua tania kalipatan 7. Pitu suri mas sampajang. Barasa iko 10 ito masuk kita hung 7 ke 2 14. 21 suri maboting. Nasaba di situ 7 ke 3. Ya kode naboting ko 21 sampai 28 marajirajin itu musuro ko ni 30 layase. Oko pitu matu 42 na pamilo si boting. Makanya namo pure boting melo to boting ko tu pemang. Jadi oko itu tajagay lakay tabua. Iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah de nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawili man na tasapuy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa de natakalupa. Iyo po ko medyo kalakay na kaname na jo kana sa jo kana. Anyo de merto. Iya ang kay pole lakay aja di pidasos sa ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija isuro tuda ko kaderena pa ibaw sara na mamak ko age po nangi aga waki borang saya teh kopi atau air putih iya bener aja kay pole mau na pagkader pa talipokan ba masibis ka ubi manang ka man makunray pada wartawangnya makutana siapa aja iya magi hadija na masengarang denang ka na masusah ang kay nabita pole ni tay puro na paliw ko popana na panasapo-sapulo nagangka matinro nabita de na kedo Hadija madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama iyo po ka pang hindi ba inita de na ka napaliw ko popana pa de na ka na iya kumeki mite roneta de tako na magampang paliuban nyo ko popata na patasapo sara na waruwarong sara na tapatan na papenadin na makotiha ana makunre makoka urusan naman ni tayo urus ni sama ng urusan na tayo nasa kayano ko Jakarta mapadi utuna kayano ko jupan na nasa mapadi laka na pure na boss sa pedayano ko Kalimantang mapadi do Chili na yano ko bone padalang kay laki na jamba-jamba denisang ko charana na happy mana minaita dito kago ko dega mangaku ubar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah suruga itu di makunre magampalada ya na makanja mo sampai ja paraluta makanja puasa paraluta makanja tajagai wisyahwata na paridonya suami apami ya tapigaw insyaallah maka nabi ta'ala naman sapa ikay ga pintu na suruga menola tama na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na amakiro agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo pakanjakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat jagay tiyan tiga insyaallah kau bisa masuk surga dari pintu mana saja makanya makunraye babu makanya perlu misabaray di makunraye iya tabartahan mo insyaallah maka naman wapo je lakay ku pakoni ro iya mimatumi tu jodota iya pak kami toje tu lakay lamba loading mak bicara to 5 loli su campa na desa kadake ketengah na nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melolaw tapa makan anu bawan ni itu tidak boleh memotong pembicaraan suami itu ada dampaknya biasa itu teh karena pak diwatasi tembus lekana termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih maraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan.
Ya kumana na ilakay ta sabar ki mamako letu pinapa kimana na mabicara. Iya. Pang kami to makunray na pay dua lapada na lakay na tapan na sabuhan na sudah na sabla. Pay tapu kinro jemi lolawe. Iya. Ini penting sampai kang ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh. Dia natarima di dani. Pak kami to lakay mataru-taru pak ka. Iya. Kato tu patak kalupang. Kato tu patala. Kato tu manana. Iya. Terutama tu manana biasa pensiunang. Iya. Ko pensiun itu, oh makanan na tu. Iya. Madari mapat di do cilina bainena. Magay apa alena na masanginan na. Ya biasa waktu na de panapansiun o kumi kantor emanan na. Rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan na mapadimana leleku nagay capu ni bicaran na sisan na pansiung di na masangi mana na ni materu apa makomet itu pa ang kamet itu pa harus tersalurkan yaitu makun raya si rasa lebih ada mesti na pau yan na tu ampay na mo bali mana to manon iya waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu jeje na pura nama pak guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang de na tu na mate pak capu ni memang ni matindro iya ya makun raye ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang ya na tu ampai makun raye marepa katulu-tulu maja iya pak de na capu na iya jadi komanda na iba ini tapasagi mana na maka taruh ini capuri ya iya tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah tatang ke masalah pak bu dega rumah tangga dengan masalah maka dia nang kenapa ngewang aja tak cerita iya namo ustaz iya tompe ustaz dia na pacoy bay nina lo macara mabuti nga pa nisab ka ba sa to nanan laki iya namo pa cama ang kamana masalah na pa kuha dega ka rumah tangga dega masalah na iya dega ang kamana maka na to matoteriolo dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na ang kami tahu liwa tasilo si panerapa si ula si rempa iya ang katoto kumana makobami iya pa itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan iya nak dampai ko tapi dia nak lupai makanya kong kagaga naman na 5 tahun tu ningaraman pa bang itu rewak manang iya napan itu nakutan naman tu tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasi iga na dega ningarang-rone ya tu pajai dega na urusuk ya tu iya itu namo tu ulang tahun anak-anak dia tu disagin dia di podang dia disag itu karena na naman may manang itu tagalasi ko di naurus si arone jemajo makanya apa sabar pelayan atta de nak apalagi makokot tantangannya mereka gitu bu annat tu arwa agato makadasera 1:9 makunre rone ci dia roane sera makunre siaga sayingata asera nape nak dare de piga jandai we de piga tercatai dah sangona kana iya nanya tu jandai bahaya lah ada tu iya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ini de roro otak na lakai ta ko ya tu naita upasa meman ni kajagai meman ni kadang mak kokoy mereka tu pau pak ya biasa sandala mi ulawan ni nau tau ya makoka na mo lakai ni nau tau mega pangalakai makokoy tapi aku makan jai serpista insyaallah anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur insyaallah aman terkendali itu iya taplah nih bu pakan jaki lengi paket aja na tulia rodastar dega emang dega modele na sakadeke mana kieu tu sudah dastar sakake ka kalepa na kay galon na kay kasabot iya na puji toje na pake na sama nyama macake pekon dal macake na 5 na sabon na tu ang kamu baju makai solio komana la mari itaro ya panipake ko melo boting
mak gaya makabalo melolo joka ya ko kibolana de ka modele namo ani malam pui pale koto pada tikungan inga penya ibalo matandre iya oko kampokku de to nako ko manya de iya de pigage rumah gayang kemana ni ulawang ipake toko amas berjalan ya to tulah say uluna lakay iya make cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau butin jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa-biasa itu perhiasan tadi makunda makalicu bu mana tuh bu anti makalicu bu rantai makalicu bu gelang sembunyi makalicu bu mana tuh cidi itu bamu bak cicing nah sama iya na rumah bicara cicingnya maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na ong kana tu tau taroy aja na mo aku tenangi iya ya kok anak lima na de tau patu gagah ya kok jari manis na berarti tong kalakay na tu iya kok datu lima na janda ya iya itu ka macici tengah kali cubuy iya jadi itu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na so janda yano iya na itami ong kana tau pura taro-taro anak na tau de na nakutanang iya na sa bangkatan rana iyo pumakukwa uy pasangi manang di nagamisang iya kare padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang padahal itu baju toko iya nak baju celak tahu matoa tuh iya nak baju ridi nak darat tuh iya nak baju ungu janda ya tuh iya maku itu jadi dari dulu itu menjadi simbol iya naro tradisi mak bicara ya padahal itu mau lukange magi na to mala talo magi na to mala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ko mak buwe lo kay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak mana tuh iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat membentuk karakter asipak talo ko ya tu talo itu ngang ide na makanja libun na tapi ulaun na salakan ang kamana tu manana iya syariat hakikat ma'rifat iya asipak talo ko ya tu talo pa ekong katalo talo iti lo ko manu enarang ya ko makbaboy de nanca jimanu tetap mi manca jiti tapi ya ko jokay na curi manu anakmu poda makoro pa bu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiye pasangi kiye didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi agan na curi ampe kedo madecen na kiye na makito itu makna itu iya aja nih laba mau luba malah telo de pede risau anak mun rito mana tu make garupan na gattu gattu ni pasero gattu ni bakoro itu iya tapi pakai luar biasa iya jadi upasangi ini kunci kemudian si disipak na nabitta tala maku ya si disipak na nabitta tapawar rewa tala ya namo komamaulu kia bana roti ngarang aga aja tasusaiwi pada tak rupa tahu ia naroya rahmatan lil alamin aja tasusai pada tak rupa tahu kenro ki monro ia ko imangi aja tasusai jamaata maka lampe bacaan na tahu nakan na asam urat timonri kanite tulitin tutu nama kontol yang kamu pilago aja iya aja nama lampe lada bacata ko manca jimangi kemudian ia ko makmungi aja to sa sisaypu imang napay taluaya na baca tu 5 semen ni betul na rokok no iya ko maju imangin ng kaongko na aja maka din kasi ati mawat duhay iya pesangi iya nasaba itu ayat Al-Quran walaupun kolong seberat binas na palaulisu itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya aja tak kada anu mina baca menyama tu ko surah pendek apa iya tu masyarakat ya tu jamaah na curi lalangati apa lah ya ko surah malampe na dia nagagamis sa sambung ya kada di li ko mani kami umpikaw de di sagidi mabaca surah makay lampe sisa natasaka mamakoma nang imonri
Sale dito ka patuji, meloy sambung dito ka mapalay. Maka na ba mani jamai ko mani ba kami pigaw. Yo poko kulualahu yan alese tapal na sambu. Magay karena nahapal. Yan na tunah kadabde usahakan ni jamaah ikut hatinya ke imam. Iya. Aja na masesa. Ko panitia, yaro panitia itu makotoro, ustase makoto. Pacarama melampila ada carama mesti sejamaah rati macara masih sili ni menri utu natai demo panapaja iya jamaah makoto aja tuh tas ustase silalo na menri macara tu limita jang iya makoto lakai aja tas susai baineta susai wi magai tuli suro macan ne suro aga nandegay pasadia ngedega kasih aling gaga. Iya, pak kami tu lakai makotu, maka cigo maka membalo me anrena, memang rebali, memang remanu, memang rewaso, tak 10 apa misal buna store. Yan ang kalakay makoro bu bacagi surayasi na masih jama kapo. Ega apa ya tu? Iya. Ya kung kadita di aronewe talengi makun raya na lena makataniwi. 2 kalimat, ya ko talengi ma ang kadita lah. Pak biar itu mak ang kadita taroy amananya tuh jadi di makun reko makadela kita ang kadita taroy aja tabalan ciko dita permisi ko laketa apalagi makadayala di ako kanton na aja lalu makadepak tali aja lo dita 10 sabu meka malibali kadang ko kakanto ko aja lalu tali loki mali surara tabawangi laketa ali na pamalingi apa itu makun reko milay di 10 sabu na di 50 sabu na runtu nalamanang iya tuh dega kasasudah. Iya, biasa lah Dewi sanggup kumanya. Ya, iya, mak itu kuncinya. Jadi talengi mak baraka tu pak di ekopure nakatani makun raya. Iya, napa tu pak dongan makun raya luar biasa. Iya, 3 kali lebih cepat diijabah. Jadi makun raya anak-anak tak tilo dongan. Pak makai ke makun raya mandari kalau kak macara mangka ni wae na pasipulu. Doang ustaz, makai. Woi betan anakku. Oh, agak memang. Biasa kadangkala itu karena dari orang tua. Matanda tuh Pak Bu, ya nang kana nama bali-bali berarti biasanya tuh indok no komeloy berhubungan Pak Mupu Bapak Surongang. Maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay ketika lele kakang aja lah kakku. Iya na tuh mak bali-bali tuh anak ekongka. Iya. Deto kakak ko Pak. Iya aja. Yang kedua angkato nasawi maka tanga mabicara ustaz ya to situ ko matanga mabicara cakarudu iya nang kana anak 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu iya aja iya makanya nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu pa na cakarudu makun reta berhubungan non rodara ya tu nana insyaallah mon rodara tu makun re makotiha matanga ima bicara tu nana yang katu pak burana mo iya ko jumai ko makatok baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 napa to mala paje halus napa baca salawat ni goso ka yawana lillah na kapitu supaya dia cepat bicara iya yero madu ya tanya madu asli pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh ya kalau lutu ipan newe berarti madu asli itu ya jadi madu dengan garam halus lagi sepenguk kiawana lilana bacanya salawat ko jumai ko makato baitawe insyaallah itu cepat bicara ya kodena yero air sumur gars kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah ya ta'ala tapi nungang insyaallah termasuk kalau ada orang di ru'ya yang tidak mau berhenti itu air sumur gas obatnya itu kami matotu wae na nabita purana dogi khusus nah pasangan maka dia kumati kak ya matu mudiowanga dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara itu barakana biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang kemudian yang terakhir maka daka onna air ta'ala aja tak susai pada terupa tahu mak bali bola ki aja tak susai pemerintah tak aja tak susai insyaallah ya ko iya na tu bali galut tak aja tak susai pak megato tu bali galu mapa kere-kereng lalu mina aja tak pasolay na pujay pambatan na galu kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galu kato mako atu may ga rupan na tu pak galu pak may ga pak ya pak galu mato jadi wisang
Kemudian agi jamata iyan man ro batala dasar papa dece padecengi iya papa dece televisi ki papa dece ngase pak jarato je madece itu papa dece televisi iya jarato madece pak mega kelasin nah mandari kabal televisi sola minala na pak deke na pak kamaja soli ta we iya de to na ko penra de ina tu nakada guru tajara tu papa padeceng elektronik madeceng pak mega kelasin nah iya de to tapi de to gago ko di ya tomi makoy ya ko malampuki insyaallah de ya kung kagagatta de na berhaki malay sekoro natali sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turun mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya natu nang katau pak malasa anak ko pi Singapura na pangkapak burana angkatoi di anak tamalasa bodrek si menino na paja na iramya daw kiloro paja ni tapi anak tahu sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasan na din na sa uko din na nupole mabela nala pak me kaung koso na jadi makanya ajak na po ang alata la papasoy na pamaso tapaso memang isa belum dipaksakan pak itulah saya makomoto iya ini ibu-ibu aja tamaseke bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata ta pa silele itawe pa itu tamaseke dia kasi ngaranna ya ko mati dia gatot terri on rojane tu tau seke pak namo tau seke cacatoy ya ko mati tau seke sikap bimite na laban ku buru ni runtu asan na yan kat di patau biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja tama seke abas saki nasaba ya tahu ini lemah kangi ko meki ya masigi ta luar biasa Pak Bu ini sudah ini panistian pasi hanya upasang tabangong ya tu kampung yang menre dale ya nang kamasigi ko tu kampung ede na tarpalihara makunruto dale ko tu sinre katu dale si kanjakan na masigi iya ko meki mit dale ko tu kampung yang masigi wala na po ang Allah Ta'ala pakanjaki insyaallah yan yon roy mak berejama turun ni baraka ako tu na ya tu baleswe balaw ya mi tu nanre ko anu masalah ya ko tapas isakka na din nanre iya sampai aku magalo nga nang kapodakka na jabe man din ako manjas aja na nya tu mujama tu iya nanay sama to nanay sam na atan na po ang Allah Ta'ala na masikiri manang iya pa iyan na din nasusak ka ito tatak makasolang lakay law sala anak siya mangkali nga baca motoro sila po aga ko may magay nasaba din nasupat tolak balana tolak bala ki buah basaki asida kasubuki basaki bali bola tata silele ki supaya aja na andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap tudangi lakay tetap tudang manrik isi bawah mabela tulasay iya makokoy anak naman rekulon televisi lakay naman rekulon kadere bayne naman rekulon ega baraka tak de manang iya na tak de makokoy may kapaboy kembalikan itu supaya barakah penutup ya ko degagan tule male cara maku pamulan tu capana upasangi di sikiri aja tasalaibi aga salawa aja na sesoy salawa agi idi meni bawah meki salawat ibrahimiyah meki salawat tibil kulub meki salawat syifa meloki salawat sempurna meloki salawat jibril meni bawah yang penting aja nak sisa bulanan sesuai rakaat insyaallah aja tabutukan surah al inisirah alam nasrah aja nak kurang sirah tulalan sesuai tabaca napati lo barakat aja moga zaman anakku matu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang piratu tabaca ya ko tuli masuk sa rumah tangga tuli mapagnya wala kay sa ina sirasoy tilawi baraka akan ditanangkan rumah tangga itu ya ko kanya ronadeo sila kami memang itu nah, ada memang ilmunya merepot ya wacarma itu Pak maka dade ya kami komisa ngisipa na anak pertamamu dua sipa aku tuh sigaru ya sipa jale di situ
Si Pak baik bapaknya angka kutu. Jadi komik pamulata sa pabani aga si Pak makalilangukin. Pak baik bapaknya angka kutu, si balikan bapaknya angka kutu. Si Pak baik ibu ko anak kedua. Iya. Ya pa manirotisan. Tapi nakada to pandita dai pamulang ko to indo na to layolo mati biasa na. Iya ko na aron ni pamulang anakmu ambo na to layolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Maselang. Pak salah. Tidak salah, sebagian besar ulama hikmah itu bukan ilmu banyakan. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegere. Itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Kemudian ya rona matandre siri. Iya na sipak makan jala dapat. Iya na matandre siri na tayo insyaallah. Makunray din na nabukai auratna. Iya. Pak iya may masalah makoko ko media sosial Nakan na ni hadesa na nabita. Makadang kataw mato pura milaw toba tapi din tarima toba na. Nasaba po nga latala subo nga ngijana tapi natungka mapitang yale na jana. Yan ang kalau makukan dosa melalui media sosial na mo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan natuto din ya dampangi dosana. Yan ang mega makukoy. Ang kasiyasa berita hoax. Iya tiasa ng berita hoax, berita bale. Ang kato tiasa prank. Aga, prank. Bale to, iya to. Bale manang iya to, Pak Bu. Iya si cede viral, iya si cede viral. Iya mana namanya masalah makukoy. Mudah-mudahan. Tak kanjang daripada banyak berita hal disaring itu berita aja na megala ada mita media sosial onroto na masalah na tema ko kumana man ni HP na patama di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala o kumani HP nang kacide masalah tapos makibo status ako menyesal ako menyesal napay mapangiwasi bala kay natapong penre ni status ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi. Kaduda sabar sayanya. Anyo. Iya. Di situ. Iya. Tapi makobe mati itu Pak. Ya kung nadapi ni patapulo tung umuro na telayase, ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makun ray melo totolay lakay na ko to. Ang kato keinginan na niye nadapi yero. Makete pubar kadua tania kalipatan 7. Pitu suri mas sampajang. Barasa iko 10 ito naso masuk kita hung 7 ke 2 14. 21 suri maboting. Nasaba di situ 7 ke 3. Ya kode na boting ko 21 sampai 28 marajira gini tumusuro ko ni 30 layase. O ko pitumato patapulo dua na pamelo si boting. Makanya namo pure boting melo to boting ko to pemang. Jadi okko itu tajagay lakay tabua. Iya na makanja mo service na lakay ta insyaallah. De nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawili man na tasapoy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa. De natakalupa. Yo poko medyo kalakay na kaname na jo kana sadya kana. Anyo. Demerto. Iya. Ang kay pole lakay aja di pidasusah. Ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija. Isuro tuda ko kaderena pa ibaw sara na mamak ko. Age po nangi, aga waki borang saya teh kopi atau air putih. Iya bener. Ajar kau pole mau napaka der pa talipokan pa masih bisa ubi. Manang kamana makunray pada wartawangi makutana siapa aja. Magi Hadijah nama sengarang. Denang ka nama susah. Angkay nabita po nitay puro na paliyo ko po pananapa na sa pulo nagangka makedo Hadijah.
tati we matan na mas lakay na. Ay ni tadi na kana paliw ko popan na pa. Yan ka. Naya kumeki mite roneta de tako na magampang paliuban niyo ko popata na patasapo sara na waruwarong sara na tapatan na papinadin na makutiha na makunre makuka urusan naman ni tayo urus ni sama ng urusan na tayo nasa kayano ko Jakarta mapadiuto na kayano ko jupan na nasa mapadilaka na ay pure na bo sa pedayano ko Kalimantang mapadido Chili na yano ko bone padalang kay laki na jamba-jamba denisang ko cara na happy mana minaita dito kagok ko di ka mengaku ubar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah suruga itu dimakunrei magampalada ya nama kanja mo sampai ja paraluta makanja puasa paraluta makanja tajagai wisyahwata na paridonya suami apami ya tapi gawe insyaallah maka nabi ta'ala naman sampai kay pintu na suruga menola tama na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na makiro agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo pagkanjakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat jagay tiyan tiga insyaallah kau bisa masuk surga dari pintu mana saja makanya mamakunraye Pak Bu makanya perlu misabaray di makunraye iya tabar tahamo insyaallah maka naman wapo je lakay ku pakoni ro iya mimatumi tu jodota iya pak kami toje tu lakay lamba loading mak bicara to lima lauli su campa na desa kadake ketengah nah nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melo lawe tapa makan anu bawan ni itu tidak boleh memotong pembicaraan suami itu ada dampaknya biasa itu teh akan dapat diwatasi tembus lekana termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih maraje sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakay ta sabar ki mama ko latupin apa kimana na mabicara. Iya. Pang kami to makunray na pay dua lapada na lakay na tapana sabuhan na sudah na samla. Pay tapu kinru jemelo lawe. Iya. Ini penting sampai kang ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh. Dia natarima di deni pak kami tu lakay mataru-taru pak ka iya kato tu patak kalupang kato tu patala kato tu manana iya terutama tu manana biasa pensiunan iya ko pensiun itu oh makanan na tu iya madari mapat ido Chili na bainena magay apa alena na masanginan na ya biasa waktu na de panapansiyo ngo kumi kantor imanan na rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan na mapalima na leleku na kay capu ni bicaran na sisan na pansiyo hindi na masangi mana na ni materu apa makometi itu pa ang kamete itu pa harus tersalurkan yaitu makun ria si rasa bulabih ada mesti na pau yan na tu ampay na mumak bajabali mana na to manonto mana na to iya waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu jeje na pura nama pak guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang de na tu na mate pak capu ni memang ni matinro iya ya makun raye ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang yan na tu ampay makun raye marepa katulu-tulu maja iya pak de na capu na iya jeje ko mana na iba ini tapasagi mana na maka taruh na capuri ya iya tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah tetangga masalah Pak Bu dega rumah tangga dengan masalah maka dia nang kenapa nge aja tak cerita iya namo ustaz iya tu ampe ustaz dia na pacoy bay na lo macara mabuti nga pa ni sab kada banyak satu nanan laki iya namo pa cama ang kamana masalah na Pak ku dega rumah tangga dega masalah na iya dega kamana maka to to teriolo dega salo dega lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na kami tahu liwa tasilo si panerepa si ulah si rempa iya angka toto ko mana makobami iya pa itu makun raye bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan iya nak dampai ko tapi dia nak lupai
Makanya kong kagaga naman na 5 tahun tuh ningaraman apa emang itu rewak manang. Iya. Napa itu nakutan naman tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga. Dan deka ningarang-ngarone ya tuh pajai deka na urusuk ya tuh. Iya. Itu namo tuh ulang tahun anak-anak deto disang di podangi disang itu. Karena tidak pernah memikirkan itu. Ya pemakun ray nama-nama manang itu. Tanggal botiku tanggal asiku. Deka na urus ya rone ya tuh. Iya, zaman-zaman nami itu naurusu. Makanya tapasabara ilah kaita. Insya Allah ko makanja ipalayanata dena ka kita. Apalagi makoko tantangannya mereka itu bu. Anak tu arwa agato makadasera 1:9. Makunre rone. Ci dia roane sera makunre. Siaga sayingata asera nape nak dare dia piga jandai we. Depiga tercatat dah sangona karena iya nanya tu janda bahaya ada tuh iya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ingin deh roro tak nalakai tak ya tu naita upar sa meman ni kajagai meman iya kadang mak kokoi mereka tu pa ya biasa sandala mi ulawan ninau tau ya mak kokoi namo lakai ninau tau may ga pangalakai mak kokoi. Tapi aku makan jai serpista insyaallah anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur insyaallah aman terkendali itu iya taplah nih bu pakanjaki lengi paket aja na tulia dastar dega modele na sakadake itu sudah dastar sakal kalau na kaya kasabot na puji toje na pake na sama nyama macake pekon dal macake na 5 na sabon na tu ang kamu baju makai solio komana la maria itaro ya panipake ko melo boting mak gaya maka ballo melo lo joka ya ko kibolana de ka modele namo ani malam pui pale koto pada tikungan inga penya ibalo matandre iya oko kampoku de tona koko manya de iya de pigage rumah gayang kemana ni ulawangi pake toko amas berjalan ya tuh lasai uluna lakai iya make cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau buting jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa yaitu perhiasan tadi makunda makalicu mana tuh bu anti makali cubu, rantai makali cubu, gelang sembunyi, makali cubu mana tuh? Cidi itu bamu bak cicing, nasabak yana rumah bicara cicingnya. Maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing, na wong kana tuh taroi, aja na mau aku tenangi. Iya, ya kuki anak 5 na dia tahu patu gagah. Ya kuki jari manis na berarti tahu kalakai na tuh. Iya kuki dia tuh 5 na janda ya. Iya. Itu kan cici tengah kali cubui iya jadi itu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na sao janda yano iya na itami on kana tahu pura taro anak na tahu de na nakutanang iya na sa bangkatan rana iyo pumakoko uy pasagi manang de nagamisang iya kare. Padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ya nak baju celak tahu mata tuh. Ya nak baju ri dia nak darat tuh. Ya nak baju ungu janda ya tuh. Iya, maku itu. Jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara pada itu mau lukange magi na to mala talo magi na to mala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ku mak buai lo kay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak mana tuh iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat iya membentuk karakter asipak talo ko ya tu talo itu ngang ide na makanja libun na tapi ulaun na salakan ang kamana tuh maknana iya syariat hakikat ma'rifat iya
Asipa talo ko, yaitu talo pa ekong katalo talo iti lo ko manu enerangi, ya ko mababoy din ang caji manu, tatap mo man cajiti tapi ya ko jokay na curi manu anak mo po da makoro pa bu, anak-anak kita patami pesantren ng loko kiye pasangi kiye didi tongang itu din na baruba wakta na tapi iko mo baruba tapi agan na curi ang pekido madecin na kiye na makito itu makna itu. Iya aja nih lah bama mau lupa malah telo daripada dari risau. Anak mun rito mana tu makai garupa na gattu. Gattu di pasero, gattu di bakoro. Itu. Iya, tapi makai luar biasa, iya. Jadi upasangi ini kunci. Kemudian si disipak na nabita tala. Maku ya. Si disipak na nabita tapawar rewa tala ya. Namo kumamaulu kia bana roti ngarang agah. Aja tasusaiwi pada tak rupa tahu. Ia naroyasa rahmatan lil alamin. Aja tasusai pada tak rupa tahu. Kenro ki monro. Ia ko imangi aja tasusai jamaata. Maka lampe bacaan na tahu nakan na asam urat timonri. Kanite tulitin tutu nama kontol yang kamu pilago. Aja iya. Aja nama lampe lada bacata ko mancajimangi. Kemudian ia ko makmungi aja to sa sisaypu imang. Napay taluaya na baca to 5 semen ni. Betul na rokok no. Iya. Ko maju imangin ng kaongko na aja maka din kasi ati mawat duhay. Iya, pesangi. Iya. Nasaba itu ayat Al-Quran. Walaupun kolong seberat binas na palaulisu, itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, aja tak kada anu mina baca. Menyama tu kusura pendek apa iya tu masyarakat, ya tu jamaah na curi lalangati, apa lah, ya kus surah malampe. Na dia nagagamis sa sambung ya kada di li ko mani kami umpikaw dari sagidi mabaca surah makay lampe sisa natasaka mamakomana ng imonri sale dito ka patuji meloy sambung dito ka mapalay maka na ba mani jamai ko mani ba kami umpikaw yo poko kuluallahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal. Yan na tunah kadabde usahakan ni jamaah ikut hatinya ke imam. Iya. Aja nama sesa. Ko panitia, yaro panitia itu makotoro, ustase makoto. Pacarama, melampela ada carama musese jamaah. Rate macara masih sili ni menri utu na tay demo panapaja. Iya. Jamaah makoto aja to ta sesa ustase silalo na menri macara mo to limita jang. Iya, makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magay tuli suro macan ne suro aga nandegay pasadeg ngedega kasi aling gaga. Iya, pag kami to lakai makoto maka cigo maka me balo me anrena memang rebali memang remanu memang rewaso ta 10 po misa buna store. Yan ang kalakay makoro bu bacang ni surayasi na masih jamakapo. Kenapa ya tu? Iya. Ya kung kadita di aronewe talengi makun raya na lena makataniwi. 2 kalimat. Ya ko talengi ma ang kadita lah. Paber itu ma ang kadita taroy. Amana ya tu. Jadi di makun re ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita. Apalagi makadayala di ko kanton na. Oo aja lalo. Maka depak tali nga jolo dita sa pulo sa bumeka malibali kadang ko kakanto ko jalalo tali loki mali sulara tabawangi laki tali na pamalingi apa itu makunre ko milay di sa pulo sa bunan di 50 sa bunan runto nalaman ang iyo to dega kasasuda biasa ada dewi sango kumanya ya iya makito kunci na jadi talengi mak baraka tu pak di eko pure nakatani makunre iya napa ni tu pak dongan na makunre luar biasa iya 3 kali lebih cepat diijabah. Jadi makunreye anak-anak tak tilodongan. Pamakai ka makunre mandari koloka macara man kaniwae na pasipulu. Doang ustaz. Magay. Uy, batan anakku. Oh. Agak memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua. Matanda tu Pak Bu. Yan ang kanana mabali-bali berarti biasa na tu indok na komeloy berhubungan Pak Mupu Bapak Surongang.
maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay ketika lele kakang aja lah kakku iya na tu mak bali-bali tu anak ekong ka iya deto kakak ko pa iya aja yang kedua ang kato nasawi maka tanga mabicara stas ya to situ ko matanga mabicara cakarudu iya iya nang kanana 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu iya aja iya makanya nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu pa na cakarudu makun reta berhubungan non rodara ya tu nana insyaallah mon rodara tu makun reta makotiha matang tu pak burana mo iya ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 napa to mala pa je halus napa baca salawat ni gosoko yawana lillah na kapitu supaya dia cepat bicara. Iya, ya madu ya, tanya madu asli. Pak itu ko madu agay ko latu boleh. Ya ko lutu ipan newe berarti madu asli itu. Ya, jadi madu dengan garam halus. Lagi sapungo kiyawana lilana, bacangin salawat ko jumai ko makato baitawe. Insyaallah itu cepat bicara. Ya ko dena yero air sumur gars. Kalau ki Makkah ada di Madinah itu namanya sumur gars. Air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah. Ya Ta'ala tapi nungang insyaallah. Termasuk kalau ada orang di ru'ya yang tidak mau berhenti, itu air sumur gars obatnya. Itu kami matotu we na nabi tak purana dogi khusus. Nah pasang maka dia mati kak ya matu mudiowanga. Dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara. Itu barakana. Biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir maka daka onna ya Ta'ala aja tasusai pada terupa tahu mak bali bola ki aja tasusai pemerintah tak aja tasusai insyaallah. Ya ko iya na tu bali galut tak aja tasusai Pak Megato tu bali galu mapa kere-kering. Lalu mina aja tapasolay na pujay pambatan na galu. Kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galu. Kato mako atu may kato. May rubana tu Pak galu mato jadi wisang. Kemudian aja gi jamata iyan man ro batala dasar papa dece ni iya papa dece televisi ki papa dece ngase Pak Jarato je madece itu papa dece televisi iya Jarato madece Pak Mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na Pak deke na kamaja soli ta we iya de to na ko penra de ina tu nakada guru tajara tu papa dece elektronik madece Pak Mega kelasina iya deto apa tapi deto kagak ko di ya tomi mako ya ko malampuki insyaallah de ya kong kagagata de na berhaki malay sekoro natale sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turunnu mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar ya na tunang katau Pak malasa anak ko pi Singapura na pang Pak Burana angka toy di anak tamalasa bodrek si minino na paja na iramya daw kiloro paja ni tapi anak tahu sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasana de na sau ko de na nupole mabela nala Pak Mega ko so na jadi makanya ajak na po ang Allah Ta'ala papasoy na pamaso tapaso memang sebelum dipaksakan Pak itulah saya makomo tu iya ini ibu-ibu aja tamaseke bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata apa si lele tahu Pak itu Thomas ke dia kasi ngarana ya ko mati dia kata teri on rojane tu to seke Pak namo to seke cacatoy ya ko kabi mitenas labat lalu si masyarakat buru ni runtu asana ya nu kat di patau biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja Thomas seke abas sakit nasaba ya mitutul di narampe tahu iya rawaran parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo iya meki salama ya sidakangi iya masigi ta luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasangi tabangungi pakanjaki masigi ya na makanya mo masigi ko tu kampung menre dale ya nang kamasigi ko tu kampung ede na tarpalihara makunruto dale ko tu sinre ka tu dale si kanjakan na masigi makutiha
Iya, komeki mite dalya ko to kampung hidup pa sema katabangung masigi. Wala na po ang Allah Ta'ala. Pakanjaki, insyaallah. Iya ni onroy mak berejama. Turun ni baraka ko to. Na iya tu balesue balaw iya mi tu nanre ko. Ano masalah? Iya ko tapas isakka na din nanre. Iya ti ampay pa ako magalo nga nang kabalesue manre balaw lo po dami mak wajah ti sakka na jami menemuan re tu sapa ko rode nak menjasa ka magandrusu. Aja na nya tu mujama tu. Iya. Nanay sama to. Nanay sam naatan na po ang Allah Ta'ala na masikiri manang. Iya. Pa iyan na din na susakka ito tatak makasolang. Lakay law sala anak siya mangkali nga baca motoro sila po aga ko may magay nasaba de nasupat tolak balana tolak bala ki buah basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe la salasay andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap tudangi lakay tetap tudang mandri ki si bawah mabela tulasay iya makokoy anak naman kulon televisi lakay naman ko kadere bayne naman ko la dapurang ni de ga baraka tak de manang iya na tak de makokoy may kapaboy kembalikan itu supaya barakah penutup ya ko de gagan tule male cara maku mapamulo-pamulan la tu capana upasangi di sikiri aja tasalaibi aga salawa aja nakura sisa bulalan na siya soy salawa agi idi manibawa meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kuluk meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril manibawa yang penting aja nakura sisa bulalan na siya soy napati law barakana insyaallah iya miko daraja tabutukan surah al-insirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na siya soy tabaca napati law barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anakku matu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nakura siratu tabaca surah al-insirah iya ko tulima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina atayna aja nakura siratu tabaca lalan na siya soy tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupuramana ni tamal kangi ronade mo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, merepot ya wacarma itu Pak. Maka dade ya kami misang sipak anak pertamamu dua sipak aku tuh sigaru. Itu anak pamulang sipak jelek ibunya ada di situ. Sipak baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misang sipak anak pamulata sapa bani aga sipak makalilang ukindo nang ka kutu mandake. Sipak baik bapaknya ka kutu, ya ko anak kedua si balikan na. Sipak jelek bapaknya ka kutu, sipak baik ibunya melekat di situ. Ko anak kedua. Iya. Ya ba menerotisan, tapi na kada tutup pandita. Ya ko anak makunray pamulang kutu indo na tulayolo mate biasana. Iya kau nak arwani pamulang anakmu ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mau tambah selang. Aja mau tak kena di Pak salama nak de. Tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten. Itu ilmu kebanyakan. Wadita rana-rana maka dawo ya ko itegare itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Kemudian ya rona matandre siri iya na sipak makan jala dapat iya na matandre siri na tayo insyaallah makun raide na nabukai auratna iya pa iya mega masalah makoko ko media sosial nakan na ni hadesa na nabita makadang kataw matu pura milaw toba tapi deni tarima toba na nasaba po nga latala subo nga ngijana tapi natungka mapitang ngele na jana. Jadi kalau melakukan dosa melalui media sosial namo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan atu to deni dampangi dosana. Iya, yan namanya makokoy. Iya, ang kasiyasa berita hoax. Iya tiasang berita hoax, berita bale. Iya, ang kato tiasa prank. Aga prank bale to ya tuh bale mana nih ya tuh Pak Bu iya si cede viral ya si cede viral yang mana namanya masalah makokoy iya mudah-mudahan itu kok penranga iya taruh nih viral kok makan jakmui iya daripada viral dan masalah banyak berita hal disaring itu berita aja namanya ada mita media sosial onroto na masalah na tema kok mana meni HP na pertama di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala o ko mani HP nang kacede masalah tapos makibos status
Aku menyesal. Aku menyesal. Napay mapangewasi balakay na tapampenre ni status. Ternyata kau begitu. Tidak seperti dulu lagi. Maga ni kong kaduda mako menyawa. Sabar sayanya. Anyo. Iya. Di situ. Iya. Tapi mako mati itu Pak. Ya kung nadapi ni patapulo tung umuro na telayase, ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makun raye melo totolay lakay na ko tu. Ang kato keinginan na, iya, nadapi yero. Makete po barkadua tania, kalipatan 7. Pitu suri mas sampajang. Barasa iko 10 ito masuk kita hung 7 ke 2 14. 21 suri maboting. Nasaba di situ 7 ke 3. Ya kode na boting ko tu 21 sampai 28 marat gini tumusuro ko ni 30 layase. Oko pitu matu 42 na pamilo si boting. Makanya namo pure boting meloto boting ko tu pemang. Jadi oko itu tajagay lakay tabua. Iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah. De nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawi liman na tasapuy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kideng utajang irewa. De natakalupa. Iyo buko medyo kalakay na kaname na jo kana sa jo kana. Anyo. De merto. Iya. Ang kay pole lakay aja di pidasusah. Ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija. Isuro tuda ko kaderena pa ibaw sara na mamak ko. Age po nangi, aga waki barang sayate, kopi atau air putih. Iya bener oh. Ajar kiu pole mau napa kader pa talipokan pa masih bisa ubi. Manang ka mana makunray pada wartawangnya makutana siapa aja. Iya. Magi Hadijah na masengarang. Denang ka na masusah. Ang kay nabita pole ni tay puro na paliw ko popana na pa na sapu-sapulo nagangka matinro nabita dena kedo Hadijah. Madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iyo po ka pang hindi ba inita dena ka na paliw ko popana pa? Dena ka? Na iya komeki mite roneta de tako na magampang paliuban nyo ko popata na patasapu sara na waru-warung sara na tapatan na papenadin na. Makotiha. Makunre makoka urusan naman naman tayo urus. Ni sama ng urusan na tayo. Nasa kayano ko Jakarta mapad di uto na. Kayano ko Jupan na nasa mapad di laka na. Pure na bo sa pedayano ko Kalimantang. Mapad di do Chili na yano ko bone. Padalang kay laki na jamba-jamba denisang. Beko charana na happy mana minaita. Dito kako ko Deka mengaku. Upar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah. Surga itu dimakunrei magampalada. Ya nama kanja mo sampai ja paraluta. Makanja puasa paraluta. Makanja tajagai wisyahwata na paridonya suami. Apami ya tapi gawe insyaallah. Maka nabi ta alin mani sapa ikay ga pintu na surga menola tama. Na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na. Amakiro. Agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo. Pagkanya kiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat. Jaga tiyan tiga. Insyaallah kau bisa masuk surga. Dari pintu mana saja. Makanya mamakunray Pak Bu. Makanya perlu misabaray di makunray. Iya ta bertahan mo insyaallah. Maka naman wapo je lakay ku pakwani ro. Iya mimatumi tu jodota. Iya pak kami toje tu lakay lambak loading. Mak bicara to 5 loli su capana de sakrake ke tengah nah. Nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melo lawe. Tapa makan anu bawan ni. Itu tidak boleh. Memotong pembicaraan suami itu ada dampaknya. Biasa itu teh akan dapat diwatasi tembus lekana. Termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakai ta sabar ki mama ko letu pinapa ki mana na mabicara. Iya.
Paan kami to tumakun ray napay dua lapada na lakay na tapan na sabuhan na sudah na samla ay tapu kinro jemi lolaw. Iya ini penting sampai kang ya, itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya tak kecuali lah kita mataruh dia natarima di deni paan kami to lakay mataru-taru pak ka. Iya kato tu patak kalupang kato tu patala kato tu manana. Terutama tu manana biasa pensiunan ko pensiun itu makanan na tu madari mapat di do cilina bainena magay apa alena na masanginan na ya biasa waktu na de pana pensiun o kumi kantor manana rewa ilaw boleh de na mega bicara na pak capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan mapat di mana leleku nagay capu ni bicara na sisan na pensiun di na masangi mana nak ni materu apa makomet itu pak angka itu ya tu pak harus tersalurkan ya tu makun ria saya rasa lebih ada mesti na pau ya na tu ampai na mo mak baca balik mana nak to manonton mana nak to iya waktu itu ya ronewe talusap bu mina patasap bu jejena pura nama pak guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang de na tu na mate pak capu nih memang di matindro iya ya makun raye ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang ya na tu ampai makun raye marepa katulu-tulu maja punan na iya jeje komandan na iba ini tapasagi mana na maka taruh na capuri ya iya tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tatang ka masalah pak bu dega rumah tangga dengan masalah maka dia nang kenapa ngewa aja tak cerita iya namo ustas iya sampai ustas dia na pacoy bay nina lo macara mabuti nga pak nisab kada banyak satu nanan laki iya namo pak cama ang kamana masalah na pak kuwa dega ka rumah tangga dega masalah na iya dega ang kamana maka na to teriolo dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na ang kami tahu liwa tasilo si panerepa si ulas si rempa iya angka toto kemana makobami iya pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan iya nak dampai ko tapi dia nak lupai makanya kong kagaga naman na 5 tahun tu ningaraman apa emang itu rewak manang iya napa itu nakutan mana tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga dan dega dengar-dengarone ya tuh pajai dega na urusuk ya tuh iya itu namo tuh ulang tahun anak-anak dia tuh disang dia di podangi dia disang itu karena tidak pernah memikirkan itu ya pemakun rey nama-nama manang itu tanggal botiku tanggal asiku deh na urus ya rone ya tuh iya zaman-zaman nami itu na urusuk makanya tapasabara ilah kaita insyaallah ko makanja ipalayanata dena ka kita apalagi makoko tantangannya mereka gitu bu annatu arwa agato makalasera 1:9 makunre rone ci dia roane sera makunre siaga saingata asera nape nak dare de piga jandai we de piga tercatat dah sangona kana iya nanya tu jandai bahaya ada tuh ya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ingin deh roro tak nalakai tak ya tu naita upar sa meman ni kajagai meman ni kadang mak kokoi mereka tu pa ya biasa sandala mi ulawan ni no tau ya mak kokoi namo lakai ni no tau mega pangalakai mak kokoi tapi aku makan jai servis insyaallah anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur insyaallah aman terkendali itu iya taplah nih bu pakan jaki lengi paket aja na tulir dastar dega mga dega modele na sa kada kay mga kito sila dastar sa kay kalipa na kay galo na kay kasabot iya napuji toje napake na sa manyama macake pekon dal macake na 5 na sabon na to ang kamu baju makai solyo kumana lamari taro ya panipa gaya jo kaya ko kibolana de ka modele namo ani malam pui pale koto pada tikungan
ingat penya ibalo mata Andre. Iya, oko kampungku deh ton aku manya deh. Iya. Deh pigage rumah gayang kemana ni ulawangi pake toko emas berjalan ya tuh lasai uluna lakai. Iya make cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau butinya. Jangan berjalan penuh dengan kesombongan. Biasa-biasa yaitu perhiasan tadi makunda makali cubu mana tuh Bu? Anti makali cubu, rantai makali cubu, gelang sembunyi makali cubu mana tuh? Cidi itu bamu bak cicing, nah sebab yana rumah bicara cicingnya. Maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na wong kana tu tau taroi aja na mau aku tenangi. Iya, ya kuki anak lima na de tau patu gagah. Ya kuki jari manis na berarti tau kalakai na tu. Iya kuki datu lima na oh janda ye. Iya. Itu kan cici tengah. Kali cubui. Iya. Iya. Jadi tuh tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na sao janda yano. Iya. Na itami ong kana tahu pura taro-taro anak na tahu. De na nakutanang. Iya. Na sa bangkatan rana. Iyo pumakoko uy pasagi manang. De nagamisang. Iya kare. Padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ya nak baju celak tahu mata tuh, ya nak baju ri dia nak darah tuh, ya nak baju ungu janda ya tuh, iya maku itu, jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara pada itu mau lukange magi na to mala talo magi na to mala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ku mak buai lo kay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak mana tuh iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat. Iya, membentuk karakter. Asipak talo ko, ya tu talo ito ngang ide na makanjak libun na tapi ulaun na salakan. Ang kamana tu manana? Iya. Syariat, hakikat, ma'rifat. Iya. Asipak talo ko, ya tu talo pa ekong katalo talo iti lo ko manu enerangi. Ya ko makbaboy de nang caji manu tetap mi man cajiti tapi ya ko jokay na curi manu anakmu poda makoro pa bu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiye pasangi kiye didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi agan na curi ampe kedo madecen na kiye na makitu itu makna itu. Iya aja nih lah bama mau lupa malah telo daripada dari risau. Anak mun rito mana tu makai garupan anak gatu, gatu di pasero, gatu di bakoro. Itu iya tapi makai luar biasa iya. Jadi upasangi ini kunci. Kemudian si disipak na nabita tala. Maku ya. Si disipak na nabita tapawar rewa tala ya. Namo kumamaulu kia bana roti ngerang agah. Aja tasusaiwi padatta rupatau yan aroyasa rahmatan lil alamin aja tasusai padatta rupatau kenro ki monro iya ko imangi aja tasusai jamaata maka lampe bacaan na tau nakan na asam urat imonri kanite tulitin tu na makon tul yang kamu pilago aja iya aja nama lampe lada bacaata ko manca jimangi kemudian ia ko makmungi aja to sa sisaypu imang napay taluaya na baca to 5 semen ni betul na rokok no iya ko maju imangin ng kaongko na aja makalen kasi ati mawat duhay iya pesangi iya nasaba itu ayat Al-Quran walaupun kalau seberat binas na palaulisu itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya aja tak kada anu minabaca menyama tu ko surah pendek apa iya tu masyarakat ya tu jamaah na curi lalangati apa na pala ya ko surah malampe na de nagagamis sa sambung ya kada de li ko mani kami umpikaw de sa gidi mabaca surah makay lampe sisa datasaka mamakoma nang imonri
Sale dito ka patuji, meloy sambung dito ka mapalay. Maka na ba mani jamai ko mani ba kami pigaw. Yo poko kulualahu yan alese tapal na sambu. Magay karena nahapal. Yan na ito nakalabde usahakan jamaah ikut hatinya ke imam. Iya. Aja nama sesa. Ko panitia, yaro panitia itu makotoro, ustase makoto. Pacarama melampila ada carama mesti sejamaah rati macara masih sili ni menri utuh nate demo panapa aja jamaah makoto aja tuh tas ustaz makoto lakai aja tas susai baineta susai wi magai tuli suruh macan ne suruh aga nandegay pasadia ngedega kasih aling ya gaga. Iya, pak kami tu lakai makotu, maka cigo maka membalo me anrena, memang rebali, memang remanu, memang rewasu, tas 10 apa misal buna store. Yan ang kalakay makoro bu bacangi surah yasin na masih jama kapo. Kenapa ya tu? Iya. Ya kung kadita di aronewe talengi makun raya nale na makataniwi. 2 kalimat, ya ko talengi ma ang kadita lah. Pak biar itu mak ang kadita taroy amana ya tuh jadi di makunre ko makadela kita ang kadita taroy aja tabalan ciko dita permisi ko laketa apalagi makadayala di ako kanton na aja lalu makadepa tali nga lo dita sa pulo sa bumeka malibali kadang ko kakanto ko aja lalo tali loki mali surara tabawangi laketa ali na pamalingi apa itu makunre ko milay di sa pulo sa bunan di 50 sa bunan runto nalaman ang iya tuh dega kasasudah. Iya, biasa lah Dewi sanggup kumanya. Ya, iya, mak itu kuncinya. Jadi talengi mak baraka tu pak di ekopure nakatani makun raya. Iya, napanya tu pak dongan makun raya luar biasa. Iya, 3 kali lebih cepat diijabah. Jadi makun raya anak-anak tak tidak dongan. Pak makai ke makun raya mandari kalau kak macara mangka ni wae na pasipulu. Doang ustaz, makai. Woi betan anakku. Oh, agak memang. Biasa kadangkala itu karena dari orang tua. Matanda tuh Pak Bu, ya nang kana nama bali-bali berarti biasanya tuh indok no komeloy berhubungan Pak pu bapak surongang. Maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay ketu jelele kakang aja lah kakku. Iya na tuh mak bali-bali tuh anak ekongka. Iya. Dito kakak ko Pak. Iya aja. Yang kedua angkato nasawi maka tanga mabicara ustaz ya to situ komentar nga mabicara cakarudu iya nang kanana 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tuh iya aja iya makanya nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu pa na cakarudu makunre ta berhubungan non rodara ya tu nana insyaallah mon rodara tu makunre makotiha matanga ima bicara tu nana yang katupak burana mo iya ko jumai ko makatok baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 na patomala pa halus na baca salawat ni gosoka yawana lillah na kapitu supaya dia cepat bicara. Iya. Ya ro, madu ya, tanya madu asli. Pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh. Ya kalau lutu ipan newe berarti madu asli itu. Ya jadi madu dengan garam halus lagi sepenguk kiawana lilana bacangi salawat ko jumai ko makatok baitawe insyaallah itu cepat bicara ya kodena yero air sumur gars kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah ya ta'ala tapi nungang insyaallah terus yang tidak mau berhenti itu air sumur gas obatnya itu kami matotu we nabi tak purana napasang maka dia mati kak ya mati mudiowanga dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara itu barakan biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang kemudian yang terakhir maka daka onna air rotala aja tak susai pada terupa tahu mak bali bola ki aja tak susai pemerintah tak aja tak susai insyaallah ya ko iya na tu bali galut tak aja tak susai pak mega tu bali galu mapa kere-kereng lalu mina aja tak pasolay na pujay pambatan na galu kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galu kato mako atu may garupan na tu pak galu pak may ga pak ya pak galu mato jadi wisang
Kemudian agi jamata iyan man ro batala dasar papa dece padecengi iya papa dece televisi ki papa dece ngase pak jarato je madece itu papa dece televisi iya jarato madece pak mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na pak deke na pak kamaja soli tahu iya de to na ko penra de ina tu na kada guru tajara tu papa padece elektronik madece pak mega kelasina iya de to tapi de to kago ko di ya tomi makoy ya ko malampuki insyaallah de ya kung kagagatta de na berhaki malay sekoro natali sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turenu mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya natu nang katau pak malasa anak kopi Singapura napang kapak burana angkatoi di anak tamalasa bodrek si menino na paja na iramya daw kiloro paja ni tapi anak tahu sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasan na di na sa uko din anu pole mabela nala pak me kaung koso na jadi makanya ajak na po ang alata la papasoy na pamaso tapaso memang isa belum dipaksakan pak itulah saya makomoto iya ini ibu-ibu aja tamaseke bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata apa silele tahu pa itu to masike dia kasi ngaranna ya ko mati dia kata terri on rojane tu to seke pak namo to seke cacatoy ya ko mati to seke sikap bimite na laban law si masyarakat buru ni runtu asanna ya nu kat di patau biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja tamaseke abas sakit nasaba ya mitutuli na rampe tahu iya rawaran parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo iya meki salama ya sidakangi iya masigi ta luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasangi tabangungi pakanjaki masigi ya na makanya mo masigi ko tu kampung menre dale ya nang kamasigi ko tu kampung ede na tarpalihara makunruto dale ko tu sinre ka tu dale si kanjakan na masigi makutiha iya komeki mite dale ko tu kampung edupa sema ka tabangungi masigi wala na po ang Allah Taala pakanjaki insyaallah ya ni onroy mak berejama turun ni baraka ko tu na ya tu baleswe balaw ya mi atunan re ko anu masalah ya ko tapasu isakka na denanre iya ti ampai pak kumagalo nga nang kabalesu manre balo lo poda mema kada wajah ti asakkan aja me menemuan retu sapa ko rode nak menjasa ka mgandrusu aja nanya tu mujama tu iya nanay sama tu nanay sang naatan na po ang Allah Taala na masikiri manang iya pa iyan je na din asusakka itu tatak makasolang iya lakay law sala anak siya mangkali nga baca motoro silapo aga ko may magay nasaba din nasupat tolak balana iya tolak bala ki buah iya basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe la selesai iya andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap tudangi laki tetap tudang mandri ki si bawah mabela tu lasai iya makokoy anak na mandri kulon televisi laki na mandri ko kadere bayne na mandri ko la dapur dega ga baraka tak de manang iya na tak de makokoy kembali barak ya ko degagan tule male cara maku pamulan tu capana upasangi cidi sikiri aja tasalaibi aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi manibawa meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kuluk meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril manibawa yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napati law barakana insyaallah ia miko daraja tabutukan surah alam al ini sirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na sesuai tabaca napati law barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anakku matu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nakura siratu tabaca surah al ini sirah ia ko tu lima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina atayna aja nakura siratu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupuramana ni tamal kangi ronade mo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, merepati ya wacarma itu Pak. Maka dade, ya kami ngisi pak anak pertamamu, dua sipak aku tuh sigaru. Itu anak pamulang sipak jale ibunya,
ada di situ. Sifat baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misalnya sifat anak pamulata sapa bani aga sifat makalilang kindo nang kutu mandake. Sifat baik bapaknya kau kutu, ya kau anak kedua si balikan nah. Sifat jelek bapaknya kau kutu, sifat baik ibunya melekat di situ. Kau anak kedua. Iya. Tapi ya paman rotisan. Tapi nak kada tutup pandita. Ya kau nak makun rai pamulang ko tu indok na tulayo lo mati biasana. Ya kau nak arwane pamulang anakmu ambok na tulayo lo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mo ta maselam. Aja mo tak kena di Pak salama nak de. Tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten. Itu ilmu kebanyakan. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegere. Itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Kemudian ya rona matandre siri. Iya na sipak makan jalan dapat. Iya na matandre siri na tayo insyaallah. Makun ray din na nabuka auratna. Iya. Pa iya mega masalah makoko ko media sosial Nakan na ni hadesa na nabita. Makadang kataw matu pura milaw toba tapi dini tarima toba na nasaba po nga latala subo nga ngijana tapi natungka mapitang ngele na jana. Yan ang kalau makukan dosa melalui media sosial na mo pura ki toba to yang katita rakam ko tu yan natuto dini dampangi dosana. Yan ang mega makukoy. Ang kasiyasa berita hoax. Iya tiasa ng berita hoax, berita bale. Ang kato tiasa prank. Aga prank. Bale to ya tuh. Bale mana nih ya tuh Pak Bu? Iya si cede viral, ya si cede viral. Ya mana namanya masalah mah kokoy. Mudah-mudahan itu kok penranga. Taruh nih viral kok makan jamuy. Daripada viral dan masalah. Banyak berita hal, disaring itu berita. Aja na megala ada media sosial. Onroto na masalah na tema koko kumana man ni HP na patama. Di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala. O kung mani HP, nang kacede masalah, tapos makibo status. Uy, ay ko menyesal. Agak menyesal. Napay mapangiwasi bala kay natapong penre ni status. Oh, ternyata kau begitu. Tidak seperti dulu lagi. Maga ni kong kaduda mako meyawa. Sabar sayanya. Anyo. Iya. Di situ. Iya. Tapi mako mati itu Pak. Ya kung nadapi ni patapulo tung umuruk na telayase, ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makun ray melotot tolay lakay na ko tu. Ang kato keinginan na. Iya, nadapi yero. Makete pubar kadua tania kalipatan 7. Pitu suri mas sampajang. Barasa iko 10 ito naso masuk kita hung 7 ke 2 14. 21 suri maboting. Nasaba di situ 7 ke 3. Ya kode naboting ko 21 sampai 28 marajira jini tumusuro ko ni 30 layase. Oko pitu matu patapuluh dua na pamilo si boting. Makanya namo pure boting melo to boting oko tu pemang. Jadi oko itu tajagay lakay tabua. Iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah. De nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawi liman na tasapuy palipalin na napatales sa nyuman terinda napatapoda kada salama kidengo tajang irewa. De natakalupa. Iyo poko medyo kalakay na kanamena jo kana saja kana. Anyo demerto. Iya. Angkay pole lakay aja di pida susah. Angkay pole kagaga na bawa jampuy masija. Ni surut tuda ko kaderena pay bau sara na mamakko. Age podangi aga waki borangi saya teh kopi atau air putih. Iya bener lo. Ajar kau pole mau apa kader telepon kan masih bisa ubi. Manang kamana makunray pada wartawangnya makutana cia magihan masusah angkay nabita pole ni tay puro na palio ko popana na sapu-sapu lu nagangka matinro nabita dena kedo Hadijah madari
tati we matan na mas lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iya. Iyo po ka pang hindi ba inita din ang kanapaliw ko kupupan na pa? Yan ka. Iya. Naya kumeki mite roneta de tako na magampang paliuban niyo kupupatan na patasapo sara na waruwarong sara na tapatan na papinadin na. Makutiha. Iya. Ana makunre makuka urusan naman naman itayo urus. Ni sama ng urusan na tawe. Nasa kaya ko Jakarta mapad kaya ano ko jupan na nasa mapadilak ka na. Ay pure na boss sa pedayano ko Kalimantang. Mapadido China lang kay laki na jamba-jamba denisang. Ana na happy man na minaita. Dito ka ko eh. Deka mangaku. Memang layani suami tak dengan baik sampurna insyaallah. Suruga itu di makunrei magampalada. Ya nama kanja mo sampai ja paraluta. Makanja puasa paraluta. Makanja tajagai wisyahwata. Na paridonya suami. Apami ya tapi gawe insyaallah. Maka Nabi ta'alin menikun na suruga menolak tama. Na magampang. Ya kung kajanda ko kay na. Aga na lakay mo ko din. Pakanja kiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat. Jaga itu yang tiga. Insyaallah kau bisa masuk surga. Dari pintu mana saja. Makanya mamakunray Pak Bu. Makanya perlu misabar di makunray. Iya ta bertahan mo insyaallah. Maka naman wapo je lakay ku pakoni ro. Iya mematumi tu jodoh ta. Iya Pak kami toje tu. Mak bicara to lima lauli se ketangan hapot kanja kali-kali na nase tapa makan anu bawan nih. Itu tidak boleh memotong pembicaraan suami. Itu ada dampaknya. Biasa itu teh nakan nampak diwatasi tembus lekana. Masuk kista hikmah mengatakan kaje sadamu nasa dan lakaimu. Jangan memotong. Ya kumana na ilakay nana bicara pangkat na lakay na masuk tapu kinruji iya ini penting sampaikan itu penting supaya kita tidak kena iya tak kecuali lakay natarima di dani Pak angkan utaro Pak kah iya lupa itu patala katot iya terutama itu menanak biasa pensiunan pensiun itu tuh menerima Pak Dido cili agay apa alena na masanginan na ya pensiun ngokumi kantor emanan na na mega bicara na Pak capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan di mana leleku na pensiun ini apa kan si Sertina mo iya waktu itu ya Rone talusak bumi petas kosi kota nanti matero taliang pade na capunan na iya jeje komandan na iba ini tapasangi mana na maka taruh na capuri ya iya tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak membatalkan masalah Pak Bu. Rumah tangga dengan masalah maka dia yang kena pita stas itu sampai stas dia na pacoy ba ini na lo macara mabuti nga pa ni sa kada ba satu nanan laki mo Pak Cama ang kamana masalah na Pak kuha dia ka rumah tangga dia masalah na
Iya, dega kamana. Makanya teman teriolo, dega salo, dega lekoran, dega bulu, dega tupon, dega rumah tangga, dega masalah. Kami tahu liwa, tasilo si panerepa si ulah si rempa. Iya, angka tahu kemana makobami. Iya, pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai ko tapi dia nak lupai. Makanya kong kagak naman na 5 tahun tuh ningaraman apa emang itu. Rewak manang, iya. Napan itu nakutan mana tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga. Dan dega di ngarang-ngarone ya tuh pajai dega na urusuk ya tuh. Iya. Itu namo tuh ulang tahun anak-anak de to disang de podangi de disang itu. Karena tidak pernah memikirkan itu. Yo pemakun rei nama-nama manang itu. Tanggal botiku tanggal asiku. De na urus ya rone ya tuh. Iya, zaman-zaman nami itu naurusu. Makanya tapasabara ilah kaita. Insya Allah ko makanja ipalayanata dena ka kita. Apalagi makoko tantangannya mereka itu bu. Annat tu arwa agato makalasera. 1:9. Makunre rone. Ci dia roane sera makunre. Siaga sayingata asera nape nak dare dia piga jandai we. Depiga tercatat langsung na karena iya nanya tuh janda bahaya ada tuh iya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ini de roro tak nalakai ta ko ya tuh naita upar sa meman ni kajagai meman iya kadang mak kokoy mereka tuh pak ya biasa sandala mi ulawan ni nau tau ya mak kokoy namo lakai ni nau tau may pangalakay mak kokoy. Tapi aku makan jai servis ta insyaallah. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insyaallah aman terkendali itu. Iya. Taplah nih bu. Pakanjaki lengi paket aja na tulir dastar dega mga dega modele na sa kadake mga kito sila dastar sa kadake kakalipa na kay galo na kay kasabot. Iya. Na puji toje na pake na sa manyama macakke pekon dal macakke na 5 na sabon na to ang kamu baju makai solio kumana la maria itaro ya panipake ko melo boting magaya makabalo melo lojo kaya ko kibolana de ka modele namo ani malam pui palekoto pada tikungan inga panya ibalo matandre oko kampokku de to nako ko manya de de pigage rumah gayang kemana ni ulawang ngipake toko amas berjalan ya tuh lasai ulu nalakai iya make cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau buting jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa itu perhiasan tadi makunda makalicu mana tuh bu anti makalicubu, rantai makalicubu, gelang sembunyi, makalicubu mana tuh? Cidi itu bamu bak cicing, nasaba yana rumah bicara cicingnya. Maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na wong kana tuh taroy aja na mau aku tenangi. Iya, ya kuki anak 5 na de to patu gagah. Ya kuki jari manis na berarti tong kalakai na tuh. Iya kuki datu 5 na janda ye. Iya. Itu kan cici tengah kali cubui iya jadi itu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na sao janda yano iya na itami ong kana tahu pura taro anak na tahu de na nakutanang iya na sa bangkatan rana iyo pumakoko uy pasagi manang de nagamisang iya kare. Padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ya nak baju celak tahu mata tuh. Ya nak baju ri dia nak darah tuh. Ya nak baju ungu janda ya tuh. Iya, maku itu. Jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara padahal itu mau lukange magi na to mala talo magi na to mala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ku mak buai lo kay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak mana tuh iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat
membentuk karakter. Sifat telo ko, yaitu telo itu ngang ide nama kanjak libuna tapi ulauna salakan. Angka mana tuh maknana? Syariat, hakikat, ma'rifat. Sifat telo ko, yaitu telo pa ekong ka telo iti lo ko manu enerangi ya ko makbaboy de nan caji manu tetap mi mancajiti tapi ya ko jokai na curi manu anakmu poda makoro pabu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiai pesangi kiai didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi aganna na curi ampe kedo madecen na kiai na makitu itu makna itu. Aja nih lah bang mau lu bawa malah telo daripada risau anak mundri itu mana tuh makai kerupan anak gatu gatu di pasero gatu di bakoro itu tapi makai luar biasa jadi upasangi ini kunci. Kemudian si disipak na nabi ta'ala maku si disipak na nabi ta'awar rewa ta'ala namo kumamaulu kia bana roti ngerang agah aja tasusaiwi pada tak rupa tahu yan aruyasa rahmatan lil alamin aja tasusai pada tak rupa tahu kenro ki monro iya ko imangi aja tasusai jamaata maka lampi bacaan na tahu nakan na asam urat imonri kanite tulitin tutu na makon tul yang kamu pilago aja iya aja nama lampi lada bacaata ko mancajimangi kemudian ia ko makmungi aja to sa sisaypu imang napay taluaya na baca to 5 semeni betul na rokok no iya ko maju imangin ng kaongko na aja makalen kasi ati mawat duhay iya pesangi iya nasaba itu ayat Al-Quran walaupun kalau seberat binas na palaulisu itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya aja tak kada anu mina baca menyama tu ku surah pendek apa iya tu masyarakat ya tu jamaah na curi lalengati apa lah ya ku surah malampe na dia nagagamis sa sambung ya kada di li ko mani kami umpikaw dahil sa gidi baca surah makay lampe sisa natasaka mamakoma nang imonri sale dito ka patuji meloy sambung dito ka mapalay maka na ba mani jamai ko mani ba kami umpikaw yo poko kuluallahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal yan ito nakalab de usahakan jamaah ikut hatinya ke imam iya aja nama sesa ko panitia yaro panitia itu makotoro ustase makoto pacarama melampela ada carama musese jamaah rate macara masih sile ni menri utu na tay demo panapaja iya jamaah makoto aja to tasese ustase silalo na menri macara mo to limita jang iya makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magay tuli suro macan ne suro aga nandegay pasadeg ngedega kasi aling gaga iya kami to lakai makoto maka cigo maka me balo me anrena memang rebali memang remanu memang rewaso ta 10 po misa buna store yan ang kalakay makoro bu bacagi surayasi na masih jamakap apa ya tuh iya ya kung kadita di aronewe talingi makun raya nali na makataniwi 2 kalimat ya ko talingi ma ang kadita lah pak biar itu ma ang kadita taroy amana ya tuh jadi di makun re ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita apalagi makadayala di ako kanton na aja lalu maka depak tali nga jolo dita 10 sa bumeka malibali kadang ko kakanto ko jalalo tali loki mali surara tabawangi lakita ali na pamalingi apa itu makunre ko milay di 10 sa bunan di 50 sa bunan runto nalaman ang iyo to de gagasasuda biasa dah dewi sango kumanya ya iya makitu kuncina jadi talengi mak baraka tu pak di eko pure nakatani makunre iya napa itu pak dongan na makunre luar biasa iya 3 kali lebih cepat diijabah jadi makunre anak-anak tak tilodongan pamakai ka makunre mandari koloka macara man kaniwa na pasipulu doang ustaz magay uy batan anakku aga memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua
Matanda tuh Pak Bu, ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tu indok na komeloy berhubungan Pak Mupu Bapak Surongang. Maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay ketika dele kakang aja lah kakku iya na tuh mak bali-bali tuh anak ekongka iya dito kakak ko Pak iya aja yang kedua angkat to nasawi maka tengah mak bicara stas ya to situ ko matang mak bicara cakar rudu. Iya nang kana anak 5 tahun ni 7 tahun itu 5 kadami amma apa lanro cakar rudu ya tuh. Iya aja. Iya makanya Nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakar rudu. Pa na cakar rudu makun re ta berhubungan non rodara ya tuh anak insyaallah. Mon rodara tu makun re makotiha matanga imak bicara tu anak. Yang katu Pak Burana mo iya ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru ilima komadue napa to mala pa halus napa baca salawat ni gosoka yawana lillah na kapitu supaya dia cepat bicara. Iya. Ya ro, madu ya, tanya madu asli. Pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh. Ya ko lutu ipanewe berarti madu asli itu. Ya, jadi madu dengan garam halus. Lai sapungo kiyawana lilana bacangi salawat ko jumai ko makato baitawe insyaallah itu cepat bicara ya kodena yero air sumur gars kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah ya ta'ala tapi nungang insyaallah termasuk kalau ada orang diru yang tidak mau berhenti itu air sumur gars obatnya itu kami mato tu we na nabi tak purana dogi khusus. Nah pasangan maka dia mati kak ya mati mudiowanga dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara itu berakana biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir maka daka onna air rotala aja tak susai pada terupa tahu mak bali bola ki aja tak susai pemerintah tak aja tak susai insyaallah ya ko iya na tu bali galut tak aja tak susai Pak Megato tu bali galu mapa kere-kering lalu mina aja tak pasolay na pujay pambatan na galu. Kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galung kato mako atu may ga rupana tu Pak Galu Pak may ga paya Pak Galu mato jadi wisang kemudian aja ki jamata iyan man ro batala dasar papa DC ngi iya papa DC televisi ki papa DC ngase Pak Jarato je madece ngi tu papa DC televisi iya Jarato madece Pak mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na pak dake na kamaja soli tahu iya de to na ko penra de ina tu na kada guru tajara tu papa pedeceng elektronik madeceng Pak mega kalasin iya de to tapi de to gago ko di iya ya to mi mako ya ko malampuki insyaallah de ya kong kagagatta de na berhaki malay sekoro natali sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turun mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya natu nang katau Pak malasa anak ko pi Singapura napang ka Pak Burana angkatoi di anak tamalasa bodrex minino na paja nay ramya daw kiloro paja ni tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasana de na sau ko de na nupole mabela nala Pak me kaung kosona. Jadi makanya ajak na po ngalata la papasoy na pamaso tapaso memang sebelum dipaksakan Pak itulah saya makomoto iya ini ibu-ibu aja tamaseke bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata ta apa silele tahu Pak itu tamaseke dia kasi ngarana ya ko mati dia kata teri on rojane tu tau seke Pak namo tau seke cacatoy ya ko mati tau seke sikap bimite nasa laban law si masyarakat buru ni runtu asanna yanu kat di patau biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja tamaseke abas sakit nasaba ya mitutul di narampe tahu iya rawaran parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo iya meki salama ya sidakangi iya masigi ta luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini
makanya upasang tabangung ipakanjaki masigi yan ang makanya mo masigi ko to kampung menre dale yan ang kamasigi ko to kampung de na tarpalihara makunruto dale ko to sinre ka to dale si kanjakan na masigi makutiha kumeki mite dale ko to kampung dupa sema ka tabangung masigi wala na po ang Allah Ta'ala pakanjaki insyaallah yan ni onroy mak berejama turun ni baraka ko to na ya tu balesue balaw ya mi tu nanre ko anu masalah ya ko tapasu isakka na de nanre iya ti ampai pak kumagalo nga nang kabalesu manre balo lo poda mema kada wajah ti sakka na jame menemuan re tu sapa ko rode nak menjasa ka mengandrusu aja nanya tu muja tu iya nanay sama tu nanay sam na atan na po ang Allah Ta'ala na masikiri manang iya pa iyan je na de na susakka itu tatak makasolang iya lakay law sala anak siya mangkali nga baca motoro silapo aga ko may magay nasaba de na supat tolak balana iya tolak bala ki buah iya basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe la salasay iya andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap patudangi laki tetap patudang mandre ki si bawah mabela tulasay iya makokoy anak na mandre kulon televisi laki na mandre ko kadere bayne na mandre ko la dapurang de ga baraka tak de manang iya na tak de makokoy may kapaboy kembalikan itu supaya barakah penutup ya ko degagan tule male cara maku pamulan la tu capana upasangi di sikiri aja tasalaibi aga salawa aja na kurasi sa bulalan na sesoy salawa agi idi mani bawa meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kuluk meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril mani bawa yang penting aja na kurasi sa bulalan na sesoy napati law barakana insyaallah ia miko daraja tabutukan surah al inisirah alam nasrah aja na kuras siratu lalan na sesuai tabaca napati law barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anak kumatu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja na kuras siratu tabaca surah al inisirah ia ko tulima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina atay na aja na kuras siratu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah malah pandai macilaka memang itu nah ada memang ilmunya iya merepot ya wacarma itu pak maka dade ya komisang sipak anak pertamamu dua sipak aku tuh sigaru itu anak pamulang sipak jelek ibunya ada di situ sipak baik bapaknya angka kutu jadi komeki misang sipak anak pamulata sapa bani aga sipak makalilang ukindo nang ko tuman deke sipak baik bapaknya kau tu ya ko anak kedua si balikan na sipak jelek bapaknya kau tu sipak baik ibunya melekat di situ ko anak kedua iya ya ba menerotisan tapi na kada tutup pandita ya ko anak makunrai pamulang ko tu indo na tulayolo mate biasana iya ko anak arwane pamulang anakmu ambok na tulayolo tapi tidak semua tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah aja mo ta maselang aja mo tak di pak salama na tidak selamanya tapi sebagian besar makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten itu ilmu kebanyakan wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegere itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu kemudian ya rona matandre siri iya na sipak makan jala dapat iya na matandre siri na tayo insyaallah makunray din na nabukai auratna iya pa iya may masalah makoko ko media sosial nakan na ni hadesa na nabita makadang kataw matu pura milaw toba tapi din itari matoba na nasaba po ng Allah Ta'ala subo ng ijana tapi natungka mapitang yale na jana yan ang kalau makukan dosa melalui media sosial namo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan natuto din ya dampangi dosa na iya yan ang mega makukoy iya ang kasiyasa berita hoax iya tiyasang berita hoax berita bale iya ang kato tiyasa prank aga prank bale to ya tu bale manang iya tu pak bu iya ya si cede viral ya si cede viral yang mana namanya masalah makokoy iya mudah-mudahan itu kok penranga iya taruh ni viral ko makanja mo iya daripada viral dan masalah
Banyak berita hal, disaring itu berita. Aja na megala ada mita media sosial. Onroto na masalah na tema ko kumana man ni HP na patama. Di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala. O kumani HP, nang kacede masalah, tapos makibo status. Uy, ako menyesal. Ako menyesal. Napay mapangewasi balak kay natapompen rin ni status. Oh, ternyata kau begitu. Tidak seperti dulu lagi. Maga ni kong kaduda mako menyawa. Sabar sayanya. Anyo. Iya. Di situ. Iya. Tapi mako mati itu, Pak. Ya kung nadapi ni patapulo itong umuro na telayase, ada di situ keinginan ingin menikah. Namun itu makun melotot tolay lakay na nadapi yero. Makete pubar kadua tania kalipatan 7. Pitu suri mas sampajang. Rasa iko 10 itu nasa masuk kita 11 21 suri maboting nasaba di situ 7 ke 3 ya kode na boting ko 21 28 marajira gini tumusuro ko ni 30 layase o ko pitu matu 42 na pamelo si boting makanya namo pure boting meloto boting ko to pemang jadi ko itu tajagay lakay tabua iya na Anja mo servis na lakay ta insyaallah dili to kata jama tabawi liman na napatalis sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa de natakalupa iyo buko medyo kalakay na kaname na jo kana sadya kana anyo de merto iya ang kay pole lakay aja di pidasusah ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija Isuro tuda ko kaderena pa ibaw sara na mamako. Age po nangi, aga waki barang sayate, kopi atau air putih. Iya bener lo. Ajar kau boleh mau napa kader, telepokan masih bisa ubi. Manang kamana makunray pada wartawangnya makutana siapa aja. Iya. Magi Hadijah nama sengarang. Denang kana masusah. Iya, ang kay nabita pole ni tay puro na paliyo ko popana na pa na sapu-sapulo nagangka matinro nabita dena kedo Hadijah. Madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iya. Iyo po ka pang hindi ba ineta dena ka na paliyo ko popana pa? Dena ka? Iya. Na iya komeki mite roneta detako na magampang paliuban niyo ko popata na patasapu sara na waru-warung sara na tapatan na papenadin na. Makotiha. Iya. Ana makunre makoka urusan naman ni tayo urus. Ni sama ng urusan na tayo. Nasa kayano ko Jakarta mapadi utuna. Kayano ko Jupan na nasa mapadi laka na. Pure na boss sa pedayano ko Kalimantang. Mapadi do Chili na yano ko bone. Padalang kay laki na jamba-jamba denisang. Ko charana na happy mana minaita. Dito kako ko Deka mangaku. Upar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah. Surga itu di makunre magampalada. Ya nama kanja mo sampaja paraluta, makanja puasa paraluta, makanja tajagai wisahwata na paridonya suami. Apami ya tapi gawe insyaallah. Maka nabi ta'ala naman sapa ikay pintu na surga menola tama. Na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na. Amakiro. Agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo. Pagkanya kiban ni sampaja mo puasa mo si bawa sahwat. Jagay tiyan tiga. Insyaallah kau bisa masuk surga. Dari pintu mana saja. Makanya mamakunray Pak Bu. Makanya perlu misabaray di makunray. Iya ta bertahan mo insyaallah. Maka naman wapo je lakay ku pakuani ro. Iya mimatumi tu jodota. Iya pak kami toje tu lakay lambak loading. Mak bicara to 5 lauli su capa na desa kaki ketengah na. Nanya apa tu makun raya tapa makanja kali-kali na nasa kije melolaw tapa makan anu bawan nih. Itu tidak boleh memotong pembicaraan suami. Itu ada dampaknya. Biasa itu teh akan dapat diwatasi tembus lekana. Termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan.
Ya kumana na ilakay ta sabara ki mama ko latupin apa kimana na mabicara. Iya. Paang kami to tumakunray na pay dua lapada na lakay na tapan na sabuhan na sudah na sabla. Pay tapu kinro jemi lawe. Iya. Ini penting sampai kang ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh. Dia natarima di dani. Pak kami to lakay mataru-taru pak ka. Iya. Kato tu pataka lupang. Kato tu patala. Kato tu manana. Iya. Terutama tu manana biasa pensiunan Iya. Ko pensiun itu oh makanan na tu. Iya, madari mapat di do cilina bainena. Magay apa alena na masanginan na. Ya biasa waktu na de panapansiun o kumi kantor emanan na. Rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan mapat di mana leleku. Nagay capu ni bicaran na sisan na pansiun di na masangi. Mana na ni materu apa makomet itu pa ang kamet itu pa harus tersalurkan. Ya tu makun ria si rasa lebih ada mesti na pau yan na tu ampay na mo baca bali mana na to manonto mana na to iya waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu jadi na pura nama pak guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatanayang de na tu na mate pak capu ni memang ni matindro iya ya makun ria ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang. Yan na to ampay makun raya marepa katulu-tulu maja. Iya. Pade na capunan na. Iya. Jadi komanda na ibay neta pa tapasagi manan na maka tari na capuri. Ya. Iya. Tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tatang ka masalah Pak Bu. Dega rumah tangga dengan masalah. Maka dinang kenapa ngewang aja tak cerita. Iya. Namo ustaz. Iya, sampai stase dia na pacoy bay nina lo macara mabuti nga pa nisab kada bada satu nanan laki. Iya, namo pa cama. Ang kamana masalah na pa ku dega ka rumah tangga dega masalah na. Iya, dega ang kamana. Makana to monto teriolo dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na. Ang kami tahu liwa tasilo si panerpa si ulah si rempa. Iya, angka toto kemana makobami. Iya. Pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai ko tapi dia nak lupai. Makanya kong kagak na manana 5 tahun tu ningaraman apa emang itu. Rewa manang. Iya. Napa itu nakutan mana tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih gak. Dan dia ningaraman ya tuh pajai rusuk ya tuh. Iya. Tahun anak-anak dia tulis saja dia di podak karena tidak pernah memikirkan itu. Iya, jangan rusuk. Tapa sabara ilah kaita. Insya Allah kau makanja ipalayanata dena ka kita. Apalagi makoko tantangannya mereka gitu Bu. Anak tu arwa agato makadasera 1:9. Makunrero nih. Cik dia roane sera makunrei. Siaga saingata asera nape nak dare dia piga jandai we dia piga tercatai dah sangona kana iya nanya tu jandai bahaya lah ada tu iya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ingi de roro tak nalakai ta ko ya tu naita upar sa meman ni tajagai meman iya kadang mak kokoy mereka tu pau Pak, ya biasa sandala mi ulawan ninau tau ya makoka, namo lakay ninau tau. Mega pangalakay makokoy. Tapi ako makanja servis insyaallah. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insyaallah. Aman terkendali itu. Iya. Tapla nih Bu. Pakanja kilengi paket aja na tulir rodastar de kay mga dega modele na sa kada kay mga kito sila. Dastar sa kay kakalipa na kay na kay kasabot. Oje napake na sa manyama macake. Peko dal macake na 5 na sabon na ti. Ang kamoy baju makay solyo kumanan la Maria itaro ya panipake ko melo boting.
mak gaya maka balo melo lo joka ya ko kibolana de ka model namo ani malam ipale koto pada tikungan ingat penya ibalo mata andre koko manya deh de pigage rumah gayang kemana ni ulawang ipake toko amas berjalan ya tutul lasay ulo na lakay maka cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau buting jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa-biasa itu perhiasan tadi makunda makalicu bu mana tuh bu anti makalicu bu rantai makalicu bu gelang sembunyi makalicu bu mana tuh cidi itu bamu bak cicing nah sebab ya na rumah bicara cicingnya maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na wong kana tuh taroy aja na mau aku tenangi iya ya kuki anak lima na de tau patu gagah ya kuki jari manis na berarti tau kalakain na tuh iya kuki datu lima na oh janda ya iya itu ka cici tengah kali cubuy iya jadi itu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na so janda yano iya na itami ong kana tau pura taro-taro anak na tau de na nakutanang iya na sa bangkatan rana iyo pumakoko uy pasagi manang de nagamisang iya kare padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ia nak baju celak tahu mata tuh ia nak baju ri dia nak darat tuh ia nak baju ungu janda ya tuh iya maku itu jadi dari dulu itu menjadi simbol iya naro tradisi mak bicara padahal itu mau lukange magi na to mala talo magi na to mala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ku mak buwe lo kay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak kumana tuh iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat membentuk karakter asipak talo ko ya tu talo ngang ide na makanja libun na tapi ulaun na salakan ang kamana tuh manana iya syariat hakikat ma'rifat iya asipa talo ko yaitu talo pa ekong katalo talo iti lo ko manu enerangi ya ko mababoy de nan caji manu tetap mi man cajiti tapi ya ko jokay na curi manu anakmu poda makoro pa bu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiye pasangi kiye didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi agan na curi ampe kedo madecin na kiye na makitu itu makna itu iya aja nih laba mau lu bawa malah telo daripada dari risau anak mun rito mana tu makai garupa na gatu gatu di pasero gatu di bakoro itu iya tapi makai luar biasa iya jadi upasangi ini kunci kemudian si disipak na nabita tala maku ya si disipak na nabita tapawar rewa tala ya namo kumamaulu kia bana roti ngarang agah aja tasusaiwi pada tak rupa tahu ia naroya rahmatan lil alamin aja tasusai pada tak rupa tahu kenro ki monro ia ko imangi aja tasusai jamaata maka lampe bacaan na tahu nakan na asam urat timonri kanite tulitin tutu nama kontol yang kamu pilago aja iya aja nama lampe lada bacata ko manca jimangi kemudian ia ko makmungi aja to sa sisaypu imang napay taluaya na baca tu 5 semen ni betul na rokok no iya ko maju imangin ng kaongko na aja maka din kasi ati mawat duhay iya pesangi iya nasaba itu ayat Al-Quran walaupun kalau seberat binas na palaulisu itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya aja tak kada anu mina baca menyama tu ko surah pendek apa iya tu masyarakat ya tu jamaah na curi lalengati apa lah ya ko surah malampe na dia nagagamis sa sambung ya kada di li ko mani kami umpikaw dahil sa gidi mabaca surah makay lampe sisa natasaka mamakumanang imonri sale dito ka
patuji mapalay maka na ba mani jamai ko mani ba kami pigaw yo pokok kulualahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal yan na ito nakalabde usahakan jamaah ikut hatinya ke imam iya aja nama sesa ko panitia panitia ustase makoto pampila ada cara mamu sesa jamaah rati macara masih sili ni menri utu na tayo demo panapaja iya jamaah makoto aja to ta sesa ustase silalo na menri macara mo to limita jang iya makoto lakay aja ta susay baineta susay vi magay tuli suro macan ne suro aga nandegay pasadeg ngedega kasi aling gaga iya pa kami to lakay makoto maka cigo maka may balo may anre na memang rebali memang remanu memang rewaso ta sa pulau po misa buna store yan ang kalakay makoro bu bacang ni surayasi na masih jamakap apa ya tu iya ya kung kadita di aroneve talengi makun raya na na makataniwi dua kalimat ya ko talengi ma ang kadita alay pabere tu ma ang kadita taroy amana ya tu jadi di makunre ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita apalagi makadayala di ako kanton na oo aja lalo makadepak tali nga lo dita sa pulo sa bumeka malibali kadang ko kakanto ko aja lalo tali loki mali sulara tabawangi lakita ali na pamalingi apa itu makunre ko milay di sa pulo sa bunan di 50 sa bunan runto nalaman ang iyo to de gagasasuda biasa ada dewi sango kumanya ya iya makitu kuncina jadi talengi mak baraka tu pak di ekopure nakatani makunray iya napa nito pak dongan na makunray luar biasa iya 3 kali lebih cepat diijabah jadi makunray anak-anak tak tilodongan pak make ka makunray mandari koloka macaramang kaniwa na pasipulu doang ustaz magay uy batan anakku oh agak memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua matanda tu pak bu yan ang kanana mabali-bali berarti biasa na tu indok na kumeloy berhubungan pak po ba pasurongan maka bila kayo na nasa di pa na mati lampu laca jolo tagay kato dyan nilip kakanga jolo kako yan na tu mabali-bali tu anak ekong ka iya dito gaga ko pa iya aja yang kedua ang kato nasawi makatang mabicara stas ya to situ ko matang mabicara cakarudu iya yan ang kanana 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu iya aja iya makanya nabita nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu pa na cakarudu makunre ta berhubungan on rodara ya tu nana insyaallah on rodara tu makunre makotiha matanga ima bicara tu nana yang katupak burana mo iya ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 napa to mala pa halus napa baca salawat ni gosoka yawana lillah na kapitu supaya dia cepat bicara iya ya ro madu ya tanya madu asli pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh ya ko lutu ipanewe berarti madu asli itu ya jadi madu dengan garam halus lagi sapungo kiyawana lilana bacang salawat ko jumai ko makato baitawe insyaallah itu cepat bicara ya ko dena yero air sumur gars kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah ya ta'ala tapi nungang insyaallah termasuk kalau ada orang di ru'ya yang tidak mau berhenti itu air sumur gars obatnya itu kami matotu we na nabi tak purana dogi khusus nah pasang maka dia kumate kak ya matu mudiowanga dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara itu berkah biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang kemudian yang terakhir maka daka onna ya rotala aja tak susai pada terupa tahu mak bali bola ki aja tak susai pemerintah tak aja tak susai insyaallah ya ko iya na tu bali galut tak aja tak susai pak megato tu bali galu mapa kere-kereng lalu mina aja tak pasolay na pujay pambatan na galu kato mako atu pura pi macho mo tay na pa mapasolo way galu kato mako atu may ga ruban na tu pak galu pak may ga pak ya pak galu mato jadi wisang kemudian aja ki jamata
iyan man ro batala dasar papadece ngi iya papadece televisi ki papadece ngase pak jarato je madece ngi itu papadece televisi iya jarato madece pak mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na pak deke na pak kemeja soli tau iya de tona kok penra de ina tu nakada guru tajara tu papadece elektronik madece pak mega kelasina iya deto tapi deto kagak kodi ya tomi mako ya ko malampuki insyaallah le ya kong kagagatta de na berhaki malay sekoro natali sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turun mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya na tunang katau pak malasa anak ko pi Singapura na pangkapak burana angka toy di anak tamalasa bodrex minino na paja nairamya daw kiloro paja ni tapi anak tau sogi na din ako Singapura din na paja magay makko me matoy rolasana di na sau ko din anu pole mabela nala pak me kaung kosona. Jadi makanya ajak na po Allah Ta'ala papasuy na pamaso tapasu memang sebelum dipaksakan pak itulah saya makomoto iya ini ibu-ibu aja tamaseke bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata ta apa silele itawe pa itu tamaseke dia kasi ngarana ya ko mati dia gato terri on rojane tu to seke pak namo to seke cacatoy ya ko mati to seke sikap bimite na laban law si masyarakat buru ni runtu asanna yan kat di patau biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja tamaseke abas sakit nasaba ya mitutuli na rampe tawe iya rawaran parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo iya meki salama ya sidakangi iya masigi ta luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasangi tabangung ipakanjaki masigi ya na makanjak mo masigi ko tu kampung menre dale ya nang kamasigi ko tu kampung ede na tarpalihara makunruto dale ko tu sinre ka tu dale si kanjakan na masigi makutiha iya komeki mite dale ko tu kampung edu pasema ka tabangung masigi wala na po Allah Ta'ala pakanjaki insyaallah ya ni onroy mak berejama turun ni baraka ko tu na ya tu balesue balaw ya mi atunan reko anu masalah ya ko tapasu isakka na denanre iya ti ampai pak kumagalu nga nang kabalesu manre balo lo poda mema kada wajah ti asaka na jame menemuan retu sapa ko rode nak menjasa ka mengandrusu aja nanya tu mujama tu iya na sama tu na na atan na po Allah Ta'ala na masikiri manang iya pa iyan je na din asusaka itu tatak makasolang iya lakay law sala anak siya mangkalinga baca motor silap po aga ko may magay nasaba din nasupat tolak balana iya tolak bala ki buah iya basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe la selesai iya andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap tudangi laki tetap tudang mandre ki si bawah mabela tu lasai iya makokoy anak na mandre kulon televisi laki na mandre ko kadere bayne na mandre ko la dapurang ni de ga baraka tak de manang iya na tak de makokoy may ka pa boy kembalikan itu supaya barakah penutup ya ko degagan tule male carma ko mapamulan tu capana upasangi cidi sikiri aja tasalaibi aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi meni bawa meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kuluk meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril meni bawa yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napati law barakana insyaallah ia miko daraja tabutukan surah alam al-insirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na sesuai tabaca napati law barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anak kumatu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nakura siratu tabaca surah al-insirah ia ko tulima susah rumah tangga atau lima pangewala kay tenang anak atau lima susah ina ataina aja nakura siratu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupura mana ni tamal kangi ronade mo pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, merepot ya wacarma itu Pak. Maka dade ya kami ngisi pak anak pertamamu dua sipak aku tuh sigaru. Iya tuh anak pamulangi sipak jelek ibunya ada di situ. Sipak baik bapaknya
angka ko to. Hindi ko may kimisang sipa na na pamulata sa pabani aga sipa makalilang o kindo na ko tumanake. Sipa bae bapaknya ko to. Ya ko anak kedua si balikan na. Sipa jelek bapaknya ko to. Sipa bae ibunya malaka di situ. Ko anak kedua. Iya. Ya ba manirotisan. Tapi na kada to pandita. Ya ko anak makunray pamulang ko to indo na tulayolo mati biasana. Iya kau nak arwahnya pamulang anakmu, ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan. Kalau dalam ilmu hikmah. Aja mo ta maselong. Aja mo tak kena di pak salama nak. Tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten. Itu ilmu kebanyakan. Wadi tarana-rana. Maka dawo ya ko itegere itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Kemudian ya rona matandre siri iya na sipa makan jala dapat iya na matandre siri na tayo insyaallah makunray din na nabuka auratna iya pa iya may masalah makoko ko media sosial nakan na ni hadesa na nabita makadang kataw matu pura milaw toba tapi din itarima toba na nasaba po nga latala subo nga ngijana tapi natungka mapitang yali na jana. Yan ang kalau makukan dosa melalui media sosial na mo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan natuto din ya dampangi dosana. Yan ang mega makukoy. Ang kasiyasa berita hoax. Iya tiyasang berita hoax berita bale. Ang kato tiyasa prank. Aga prank. Bale to ya tuh. Bale mana ya tuh Pak Bu? Iya si cede viral, ya si cede viral. Ya mana namanya masalah mah kokoy. Mudah-mudahan itu kok penranga. Taruh nih viral kok makan jamuy. Daripada viral dan masalah. Banyak berita hal, disaring itu berita. Aja na megal ada media sosial. Onroto na masalah na tema koko kumana man ni HP na patama. Di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala. O kung mani HP, nang kacili masalah, tapos makibo status. Uy, ay kumunyasal. Kumunyasal. Napay mapangiwas si balakay na tapong penre ni status. Oh, ternyata kau begitu. Tidak seperti dulu lagi. Maga ni kong kaduda mako menyawa sabar sayanya anyo iya di situ iya tapi mako mati itu Pak ya kung nadapi ni patapulo tung umuruk na telayase ada di situ keinginan ingin menikah namo tu makun ray melotot tolay lakay na ko tu ang kato keinginan na iya, nadapi yero. Makete pubar kedua tania kalipatan 7. Pitu suri mas sempajang. Barasa iko 10 itu naso masuk kita hung 7 ke 2 14. 21 suri maboting. Nasaba di situ 7 ke 3. Ya kode na boting ko 21 sampai 28 marajiraj ini tumusuro ko ni 30 layase. Oko pitu matu 42 na pamilo si boting. Makanya namo pure boting melo to boting oko tu pemang. Jadi oko itu tajagay lakay tabua. Iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah. De nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawi liman na tasapuy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kidengo tajang irewa. De natakalupa. Iyo poko medyo kalakay na kanamena jo kana sa kana. Anyo demerto iya ang kay pole lakay aja di pidasusah ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija isuro tuda ko kaderena pa ibaw sara na mamakko age po nangi aga waki borang saya teh kopi atau air putih iya bener aja kay pole mau napakader pa talipokan ba masih bisa ubi manang kamana makunray pada wartawangnya makutana siapa aja iya magi hadija na masengarang denang ka na masusah ang kay nabita pole ni tay puro na palio ko popana na panasapo-sapulo nagangka matinro nabita dena kay do hadija madari tati way matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama
Iyo po kapang ini baineta din ang kanapaliw ko kupupan na pa. Yan ka. Naya kumeki mite roneta de tako na magampang paliuban niyo kupupata na patasapo sara na waruwarong sara na tapatan na papinadin na. Makutiha. Na makunre makuka urusan naman ito yung urus. Nisama ng urusan na ito. Nasa kayano ko Jakarta mapadiuto na. Kayano ko Jupan na nasa mapadilaka na. Ay pure na boss sa pedayano ko Kalimantang. Mapadido Chili na yano ko bone. Padalang kay laki na jamba-jamba denisang. Beko charana na happy mana minaita. Dito kago ko eh. Deka mga aku. Ubar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah. Suruga itu di makunrei magampalada. Ya nama kanja mo sampai ja paraluta. Makanja puasa paraluta. Makanja tajagai wisyahwata na paridonya suami. Apami ya tapi gawe insyaallah. Maka Nabi ta'ala naman sampai kay pintu na suruga menola tama. Na magampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na. Amakiro. Agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo. Pagkanyakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat. Jagay tiyan tiga. Insyaallah. Kau bisa tumana. Perlu misabara di makunray. Iya tabartahan mo insyaallah. Maka naman wapo je lakay ko pa ko ni ro. Iya may matumi tu jodota. Iya pa kami to je tu lakay lamba loading. Mak bicara to lima laulisu campak na desa kadake ketengah na. Nanya apa tu makun raya tak pemakan kali-kali na nasa kuje melolaw tak pemakan anu bawan ni. Itu tidak boleh memotong pembicaraan suami. Itu ada dampaknya. Biasa itu teh akan dapat diwatasi tembus lekana. Termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakay ta sabar ki mama ko latupin apa kimana na mabicara. Iya. Pang kami to makunray na pay dua lapada na lakay na tapana sabuhan na sudah na samla. Pai tapu kinru je melolaw. Iya. Ini penting sampai kang ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh. Dia natarima di dani. Pak kami tu lakay mataru-taru pak ka. Iya. Kato tu patak kalupang. Kato tu patala. Kato tu manana. Iya. Terutama tu manana biasa pensiunang Iya. Ko pensiun itu oh makanan na tu. Iya, madari mapat di do Chili na bainena. Magay apa alena na masanginan na. Ya biasa waktu na de panapansiyo ngo kumi kantor imanan na. Rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na Itanay tulis sulak mi mata na aja makutan na mapalima na leleku. Nagay capu ni bicaran na sisan na pansiyo di na masangi. Mana na ni materu apa makometito pa ang kamete itu pa harus tersalurkan. Yaitu makun ria si rasa bulebih. Ada mesti na pau. Yan na tu ampay na mumak bajabali mana na to. Manonto mana na to. Iya, waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu. Jadi na pura nama Pak Guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang de na tu na mate Pak Capu ni. Memang ni matindro. Iya, ya makun raye ya na de na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang. Yan na tu ampay makun raye marepa katulu-tulu maja. Iya. Pak de na capu na. Iya, jadi komanda na iba ini tapasagi mana na maka taruh na capuri. Ya. Iya, tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tatang ka masalah Pak Bu. Dega rumah tangga dengan masalah. Maka dia nang kenapa ngewa aja tak cerita. Iya, namo ustaz. Iya, sampai ustaz dia na pacoy bay na lo macara mabuti nga pa ni sab kada bada satu nanan laki. Iya, namo Pak Cama. Ang kamana masalah na Pak ku dega ka rumah tangga dega masalah na. Iya, dega kamana. Maka to mo to teriolo, dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na. Ang kami tahu liwa tasilo si panerpa si ulah si rempa. Iya, angka toto kemana makobami. Iya, Pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai ku tapi dia nak lupai.
Makanya kong kagaga naman na 5 tahun tuh ningaraman apa emang itu rewak manang. Iya. Napa itu nakutan naman tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih gak nah dega ningarang-ngarone ya tuh pajai dega na urusuk ya tuh. Iya itu namo tuh ulang tahun anak-anak deto disang di podangi disang itu karena tidak pernah memikirkan itu ya pemakun rey nama-nama manang itu tanggal botiku tanggal asiku deh na urus ya rone ya tuh. Iya, zaman-zaman nami itu naurusu. Makanya tapasabara ilah kaita. Insya Allah ko makanja ipalayanata dena ka kita. Apalagi makoko tantangannya mereka itu bu. Anak tu arwa agato makadasera 1:9. Makunre rone. Cik dia roane sera makunre. Siaga sayingata asera nape nak dare dia piga jandai we. Depiga tercatat langsung na karena iya nanya tuh janda bahaya lada tuh iya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ini deh roro tak nalakai tak ya tuh naita upar sa meman nih terjaga meman iya kadang mak kokoi mereka tuh pak ya biasa sandala mi ulawan ninau tau ya mak kokoi namo lakai ninau tau mega pangalakai mak kokoi. Tapi aku makan jai servis insya Allah anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur insya Allah aman terkendali itu. Iya taplah nih bu pekan jaki lengi paket aja na tulir ro dastar dega mga dega modele na sakadake mana kitu sila dastar sakake ka kalipa na kay galo na kay kasabot. Iya na puji toje na pake na sama nyama macake pekon dal macake na 5 na sabo na tu ang kamu baju makai solio komanan lamari itaro ya panipake ko melo boting mak gaya maka ballo melo lojo kaya ko kibolana de ka modele namo ani malam pui pale koto pada tikungan inga panya ibalo matandre iya oko kampokku de to nako ko manya de iya de pigage rumah gayang kemana ni ulawang ipake toko amas berjalan ya to tulah say uluna lakay iya make cici si tonra kani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau buting jangan berjalan penuh dengan kesombongan biasa-biasa itu perhiasan tadi makunda makalicu mana tuh bu anti makalicubu rantai makalicubu gelang sembunyi makalicubu mana tuh cidi itu bamu bak cicing nah sama na rumah bicara cicingnya maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na wong kana tuh taroy aja na mo aku tenangi iya ya kuki anak 5 na de to patu gagah ya kuki jari manis na berarti tong kalakai na tuh iya kuki datu 5 na janda ya iya itu ka cici tengah kali cubuy iya jadi itu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na so janda yano iya na itami kana tau pura taro-taro anak na tau de na nakutanang iya na sa bangkatan rana iyo pumakoko uy pasagi manang de nagamisang iya kare. Padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ya nak baju celak tahu mata tuh. Ya nak baju ri dia nak darah tuh. Ya nak baju ungu janda ya tuh. Iya, maku itu. Jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara pada itu mau lukange magi na tomala talo magi na tomala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ku mak buai lo kay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak kumana tuh iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat iya membentuk karakter asipak talo ko ya tu talo itu ngang ide na makanja libun na tapi ulaun na salakan ang kamana tuh maknana iya syariat hakikat ma'rifat iya
asipa talo ko ya tu talo pa ekong ka talo iti lo ko manu enerangi ya ko mababoy de nan caji manu tatap mo man cajiti tapi ya ko jokay na curi manu anak mu poda makoro pa bu anak-anak kita patami pesantren ngeloko kiye pasangi kiye didi tongang itu de na barubah wakta na tapi iko mo barubah tapi agan na curi ampe kedo madecen na kiye na makito itu makna itu. Iya aja nih lah bama mau lupa malah telo daripada dari risau. Anak mundri itu mana tuh makai gerupan anak gatu, gatu di pasero, gatu di bakoro. Itu iya tapi makai luar biasa iya. Jadi upasang ini kunci. Kemudian si disipak na nabita tala. Maku ya. Si disipak na nabita tapawar rewa tala ya. Namo kumamaulu kia bana roti ngerang agak aja tasusaiwi pada tak rupa tahu ia naroya serahmatan lil alamin aja tasusai pada tak rupa tahu kenro ki monro ia ko imangi aja tasusai jamaata maka lampe bacaan na tahu nakan na asam urat monri kanite tulitin tu nama kontol yang kamu pilago aja iya aja nama lampela ada baca atak ko mancaji mangi kemudian ia ko makmungi aja to sa sisaypu imang napay taluaya na baca tu 5 semen ni betul na rokok no iya ko maju imangin ng kaongko na aja maka din kasi ati mawat duhay iya pesangi iya nasaba itu ayat Al-Quran walaupun kalau seberat binas na palaulisu itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya aja tak kada anu mina baca menyama tu surah pendek apa iya tu masyarakat ya tu jamaah na curi lalengati apa lah ya ko surah malampe na di nagagamis sa sambung ya kadali liko mani kami umpikaw dahil sa gini mabaca surah makay lampe sisa natasaka mamakumanang imonri sale dito ka patuji meloy sambung dito ka mapalay maka na ba manijamay ko mani ba kami umpikaw yo poko kulualahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal yan na tunah kadabde usahakan jamaah ikut hatinya ke imam iya aja nama sesa ko panitia yaro panitia itu makotoro ustase makoto pacarama melampela ada carama musese jamaah rate macara masih sile ni menri utu na tay demo panapaja iya jamaah makoto aja to ta sese ustase silalo na menri macara mo to limita jang iya makoto lakai aja ta susai baineta susai wi magay tuli suro macan ne suro aga nandegay pasadeag ngedega kasi aling gaga iya pa kami to lakai makoto maka cigo maka me ballo me anrena memang rebali memang remanu memang rewaso ta 10 apa misa buna store yan ang kalakay makoro bu bacangi surayasi na masih jamakapo kenapa ya tuh iya ya kung kadita di aronewe talingi makun raya na lena makataniwi 2 kalimat ya ko talingi ma ang kadita lay pabere tu ma ang kadita taroy amana ya tuh jadi di makun re ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita apalagi makadayala di ko kanton na aja lalo maka depak tali ngajo lo dita 10 sabu meka malibali kadang ko kakanto ko jalalo tali loki mali surara tabawangi lakit tali na pamalingi apa itu makun reko milay di 10 sabu na di 50 sabu na runtu nalaman ang iyo to dega kasasudah iya biasa dah dewi sango kumanya ya iya makitu kuncina jadi talengi mak baraka tu pak di eko pure nakatani makun raya iya napa ni tu pak dongan na makun raya luar biasa iya 3 kali lebih cepat diijabah jadi makun raya anak-anak tak tilodongan pak makai ka makunre mandari kalau ka macaramang kaniwai na pasipulu doang ustaz magai woi betan anakku agak memang biasa kadangkala itu karena dari orang tua matanda tu pak bu ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tu indok na komeloy berhubungan pak pu bapak surongang maka bila kena nasa di pernah mati lampu lacak jolo tagay ketika lele kakang aja lah kakku
Iya na tu, mak bali-bali tu anak ekong ka. Iya. Dito kagak ko pa. Iya, aja. Yang kedua, ang kato nasawi makata nga mabicara stas. Iya to situ ko matang nga mabicara cakarudu. Iya, yan ang kanana 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu. Iya, aja. Iya, makanya Nabi ta nasuruh ki majenne supaya tak dengi cakarudu. Pa na cakarudu makunre ta berhubungan on rodara ya tu nana insyaallah. Mon rodara tu makunre makotiha matanga ima bicara tu nana. Yang katu pak burana mo iya ko jumai ko makato baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 na patomala pa je halus na baca salawat ni gosoka yawana lillah na kapitu supaya dia cepat bicara. Iya. Ya ro, madu ya, tanya madu asli. Pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh. Ya ko lutu ipanewe berarti madu asli itu. Ya, jadi madu dengan garam halus. Lagi sapungo kiyawana lilana bacang salawat ko jumai ko makato baitawe insyaallah itu cepat bicara ya kodena yero air sumur gars kalau ki Makkah umrah lo mengumrah ada di Madinah itu namanya sumur gars air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah ya ta'ala tapi nungang insyaallah termasuk kalau ada orang di ru'ya yang tidak mau berhenti itu air sumur gars obatnya itu kami matotu we na nabi tak purana dogi khusus. Nah pasangan maka dia mati kak ya matu mudio wangai dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara itu barakana biasa mau kata Allah tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir maka daka onna air ta'ala aja tak susai pada terupa tahu mak bali bola ki aja tak susai pemerintah tak aja tak susai insyaallah ya ko iya na tu bali galut tak aja tak susai pak mega tu bali galu mapa kere-kereng lalu mina aja tak pasolay na pujay pambatan na galu. Kato mako atu pura pi maco mo tay napa mapasolo way galum kato mako atu may garuban na tu pa galu pa may ga ya pa galuma to jadi wisang kemudian aja di jamata iyan man ro batala dasar papadece ngi papadece televisi ki papadece ngase pak jarato je madece ngi tu papadece televisi ngi jarato madece pak mega kelasin nah mandari kabal televisi sola minala na pak deke na pak kamaja soli tau iya de to na ko penra de ina tu na kada guru tajara tu papa padeceng elektronik madeceng pak mega kalasin iya de to tapi de to kago ko di iya ya tomi makoy ya ko malampuki insyaallah de ya kong kagagatta de na berhaki malay sekoro natale sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tepat turun mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya natu nang katau pak malasa anak kopi Singapura napang kapak burana angkatoi di anak tamalasa bodrek si menino na paja na iramya daw kiloro paja ni tapi anak tahu sogi na din ako Singapura din na paja magay makko mematoy rolasana di na sa uko din na nupole mabela nala pak meka ang kuso na jadi makanya ajak na po ang alata ala papasoy na pamaso tapaso memang isa belum dipaksakan pak itulah saya makomoto iya ini ibu-ibu aja tamaseke bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata apa pasilele itaw pa itu to masike dia kasi ngaranna ya ko mati dia gato terri on rojane to seke pa namo to seke cacatoy ya ko mati to seke sikap bimite na laban law si masyarakat buru ni runtu asanna yan kat di pataw biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja tama seke abas sakit nasaba ya mitutuli na rampe taw iya rawaran parangnya aja ni lemak ya pas sidakangi komeki malomo iya meki salama ya sidakangi iya masigi ta luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasangi tabangungi pakanjaki masigi ya na makanya mo masigi ko to kampung menre dale ya nang kamasigi ko to kampung ede na tarpalihara makunruto dale ko to sinre ka to dale si kanjakan na masigi makutiha iya komeki mite dale ko to kampung edupa sema ka tabangungi masigi wala na po ang Allah Taala pakanjaki insyaallah
Iya ni onroi mak bere jama turun ni baraka ko tu. Na iya tu balesue balau iya mi tu nanre ko anu masalah. Iya ko tapasu isakka na de nanre. Iya ti ampai pak ko magalu nga nang kabalesue manre balau lo poda me mak kada wajah ti sakka na jame menemuan re tu sapa ko rode nak menjasa ka mengandrusu. Aja nanya tu jama tu. Iya. Na sama tu. Na isang na atan na po ang Allah Ta'ala na masikiri manang. Iya. Pa iyan jadi na susakka itu tatak makasolang. Lakay law sala anak siya mangkali nga baca motor sila po aga kumay magay nasaba de nasupat tolak balana tolak bala ki buah basaki asida kasubuki basaki bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe la salasay andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap patudangi lakay tetap patudang mandre ki si bawah mabela tulasay iya makokoy anak naman rekulon televisi lakay naman rekul kadere bayne naman rekul ada purang de ga baraka tak de manang iya na tak de makokoy may kapaboy kembalikan itu supaya barakah penutup ya ko de gagan tule male cara maku mapamulo-pamulan latu capana upasangi cidi sikiri aja tasalaibi aga salawa aja nakura sisa bulalan na siya soy salawa agi idi mani bawa meki salawa ibrahimiyah meki salawa tibil kuluk meki salawa syifa meloki salawa sampurna meloki salawa jibril mani bawa yang penting aja nakura sisa bulalan na siya soy napatilaw barakana insyaallah iya miko daraja tabutukan surah al-insirah alam nasrah aja nakura siratu lalan na sesuai tabaca napatilaw barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anak kumatu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nakura siratu tabaca surah al-insirah iya ko tuli masuk sa rumah tangga tatuli ngewana na asiratu tabaca lalan na sesuai tilawi barakana akan enggak itu. Iya, ini tamal kangen Ronaldo mau pamadeci macila kami memang itu. Nah, ada memang ilmunya. Iya, mereka ya wacarma itu Pak. Maka dade, ya kami ngisi pak anak pertamamu, dua sipak aku tuh sigaru. Itu anak pamulang sipak jelek ibunya ada di situ. Sipak baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misang sipak na pamulata sapa ba ni aga sipak makalilang ukindo nang ko tuman deke sipak baik bapaknya kau tu ya ko anak kedua si balikan na sipak jelek bapaknya kau tu sipak baik ibunya melekat di situ ko anak kedua iya ya ba menerotisan tapi na kada tutup pandita ya ko anak makunrai pamulang ko tu indo na tulayolo mati biasana. Iya kau anak arwani pamulang anakmu ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mau tambah selam. Aja mau tak kena di Pak salama nak de. Tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten. Itu ilmu kebanyakan. Wadi tarana-rana maka dawo ya ko itegare itu biasa dijadikan pelajaran para ulama itu. Kemudian ya rona matandre siri iya na sipak makan jala dapat iya na matandre siri na tayo insyaallah makunray din na nabuka auratna iya pa iya may masalah makoko ko media sosial nakan na ni hadesa na nabita makadang kataw matu pura milaw toba tapi dini tarima toba na sabab po nga latala subo nga ngijana tapi natungka mapitang yali na jana. Jadi kalau melakukan dosa melalui media sosial na mo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan natuto deni dampangi dosana. Iya, yan namanya makokoy. Iya, ang kasiyasap berita hoax. Iya tiyasang berita hoax, berita bale. Iya, ang kato tiyasa prank. Aga prank. Bale to ya tuh bale manang ya tuh Pak Bu iya iya si cede viral ya si cede viral ya mana namanya masalah mah kokoy iya mudah-mudahan itu kok penranga iya taruh nih viral kok makan jakmui iya daripada viral dan masalah banyak berita hal disaring itu berita aja namanya ada mita media sosial onroto na masalah na tema kok mana meni HP na pertama di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala o ko mani HP nang kacede masalah tapos makibos status aku menyesal aku menyesal
Napay mapangewasi bala kay natapompenre ni status. Oh, ternyata kau begitu. Tidak seperti dulu lagi. Maga ni kong kaduda mako menyawa. Sabar sayanya. Anyo. Iya. Di situ. Iya. Tapi mako mati itu, Pak. Ya kung nadapi ni patapulo itong umuro na telayase, ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makun raye melo totolay lakay na ko to. Ang kato keinginan na, iya, nadapi yero. Makete po barkadua tania, kalipatan 7. Iya. Pitu suri mas sampajang. Barasa iko 10 ito nasa masuk kita hung 7 ke 2 14. 21 suri maboting. Nasaba di situ 7 ke 3. Ya kode na boting ko 21 sampai 28 marat gini tumusuro ko ni 30 layase. Oko pitu matu 42 na pamelo si boting. Makanya namo pure boting melo to boting ko tu pemang. Jadi oko itu tajagay lakay tabua. Iya na makanja mo servis na lakay ta insyaallah de nakajili-jili. Iya na melo jo kata jama tabawili man na tasapuy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa de natakalupa. Iyo buko medyo kalakay na kaname na jo kana sadya kana. Anyo de merto. Iya. Ang kay di pidasusah, ang kay polen kagaga na bawa jampuy masija. Isuro tuda ko kaderena pa ibaw sara na mamakko. Age po nangi, aga waki borang isayate, kopi atau air putih. Iya bener ro. Ajar kiu pole mau napa kader pa talipokan ba masih bisa ubi. Manang kamana makunray pada wartawan makutana siapa. Magi hadija na masengarang. Denang ka na masusah. Ang kay nabita pole ni tay puro na paliyo ko popana na panasapo-sapulo nagangka matinro nabita dena kedo Hadija. Madari tati we matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iyo po ka pang hindi ba inita dena ka na paliyo ko popana pa? Dena ka? Naya komeki mite roneta de tako na magampang paliuban niyo ko popata na patasapo sara na waruwarong sara na tapatin na. Makotiha. Ano urusan naman ni tayo urus. Ni sama nang kaya ano ko Jakarta mapad di utuna. Kaya ano ko jupan na nasa mapad di laka na. Ay pure na bo sa pedayano ko Kalimantang. Mapad di do Chili na yano ko bone. Padalang kay laki na jamba-jamba denisang. Beko charana na happy mana minaita. Dito kago ko Deka mengaku. Ubar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah. Suruga itu di makunrei magampalada. Ya nama kanja mo sampai ja paraluta. Makanja puasa paraluta. Makanja tajagai wisyahwata. Na paridonya suami. Apa tapi insyaallah. Maka Nabi ta'ala naman sampai kay pintu na suruga menola tama. Lumani apa usapa nagalakay mo pakanjakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat jaga tiyan tiga insyaallah kau bisa masuk surga dari pintu mana saja. Makanya makunray Pak Bu, makanya perlu misabar di makunray. Iya tabar tahamo insyaallah. Maka naman wapo je lakay ku pakoni ro iya mematumi tu jodota. Iya Pak kami toje tu lakay lambak loading. Bicara to 5 lawan sakit unray ta pamakanja kali-kali na nasa kije melo law ta pamakan ta bawan ni itu tidak boleh memotong pembicaraan suami itu ada dampaknya. Biasa itu teh karena pak diwatasi tembus lekana. Termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakay ta sabar ki mamakolat tu pinapaki mana na mabicara. Iya. Pang kami to makunray na pay dua lapada na lakay na tapana sa buhan na sudah na samla. Pai tapu kinru jemelo lawe. Iya. Ini penting sampaikan ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lakay ta mataruh.
Dia natarima di dani. Pak kami to lakay matarutaro pa ka. Iya. Kato tu pataka lupang. Kato tu patala. Kato tu manana. Iya. Terutama tu manana biasa pensiunang Iya. Ko pensiun nito. Oh makanan na tu. Iya. Madari mapadido cilina bainena. Magay apa alena na masanginan na. Ya biasa waktu na de panapansiun o kumikantoro manana. Rewa ilaw boleh deh namanya bicara na pak capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan nama di mana leleku na kay capu ni bicara na sisan na pansyung di na masangi mana na ni materu apa makomet itu pak angka itu ya tuh pak harus tersalurkan ya tuh makun ria serasa lebih ada mesti na pau ya na tuh ampai na mo mak baca balik mana na to manonton mana nak to iya waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu jadi na pura nama pak guru ko sikolangnya na rewa jalalo na mega bicara tatana yang dia na tu na mate pak capu nih memang di matindro iya ya makun raye ya na dia na capu na tinro tatak katulu-tulu makaleleang ya na tu ampai makun raye marepa katulu-tulu maja iya pak dia na capu na iya, jadi komandan na iba ini tapasagi mana na maka taruh na capuri, ya, iya. Tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tetangga masalah pak bu, dega rumah tangga dengan masalah. Maka dia nang kenapa ngewa aja tak cerita. Iya, namo ustaz. Iya, sampai ustaz dia na pacoy ba ini na lo macara mabuti nga pak nisab kada banyak satu nanan laki. Iya, namo pak cama. Ang kamana masalah na pak ku dega rumah tangga dega masalah na. Iya, dega kamana. Maka to to teriolo dega salo dega lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na. Ang kami tahu liwa tasilo si panerepa si ulah si rempa. Iya, angka to kemana makobami. Iya. Pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya, nak dampai ku tapi dia nak lupai. Makanya kong kagak nama nana 5 tahun tuh ningaraman apa emang itu. Rewak manang. Iya. Napa itu nakutan mana tuh tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih iga. Dan dega ningaragan ya tuh pajai. Dega na urusuk ya tuh. Iya. Itu namo tuh ulang tahun anak-anak dia tuh disang dia di podang dia disang itu. Karena tidak pernah memikirkan itu. Ya pemakun rey nama-nama manang itu. Tanggal botiku tanggal asiku. Dega na urus ya rone ya tuh. Iya, jama-jaman nam itu na urusu. Makanya tapasabar ilah kaita. Insyaallah ko makanja ipalayanata de na kita. Apalagi makoko tantangannya mereka itu bu. Annat tu arwa agato makadasera. 1:9. Makunre rone. Ci dia roane sera makunre. Siaga saingata asera nape nak dare de piga jandai we. Depiga tercatat dah sangona kana iya nanya tu janda bahaya ada tuh iya nanya mak baju ponco masolara ponco toli kole ingi de roro tak nalakai ta ko ya tu naita upasa meman ni kajagai meman iya kadang makoko mereka tu paupa ya biasa sandala mi ulawan ni nau tau ya makoko na mo lakai ni nau tau may kapangalakai makoko tapi aku makan jai servis insyaallah anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur insyaallah aman terkendali itu iya taplah nih bu pakanjaki lengi paket aja na tulir daster dega mga dega modele na sa kadake mga kito sila daster sa kake kakalipa na kay galon na kay kasabot iya na puji toje na pake na sama nyama macake pekon dal macake na 5 na sabon na tu ang kamu baju makai solio komanan lamari itaro ya panipake ko melo boting mak gaya makabalo melo lo joka ya ko kibolana de ka modele namo ani malam pui pale koto pada tikungan inga panya ibalo matandre o ko kampoku de tona ko manya de de pigage rumah gayang kemana ni ulawang ipake toko amas berjalan ya to tulah say ulo na lakay iya make cici si tonra
tani foto nagang kasiku tasak lala jo kalau butin. Jangan berjalan penuh dengan kesombongan. Biasa-biasa, yaitu perhiasan tadi makunda makali cubu mana tuh bu? Anti makali cubu, rantai makali cubu, gelang sembunyi makali cubu mana tuh? Cidi itu bamu bak cicing, nah sama iya na rumah bicara cicingnya. Maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na ong kana tuh tau taroy aja na mau aku tenangi. Iya, ya kuki anak lima na de tau patu gagah. Ya kuki jari manis na berarti tau kalakay na tuh. Iya kok tidak tuli mana oh janda ya. Iya. Itu kan cuci tengah. Kali cubu. Iya. Itu mata riolo dena kamana anu. Iya. Nah itami ong kana tahu pura taro-taro anak na tahu. Dena aku tanangi. Iya. Nasa bangkatan rana iyo pumakukwa uy pasagi manang di nagamisang padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko iya nak baju celak tahu matawa tuh iya nak baju ri dia nak darat tuh iya nak baju ungu janda ya tuh iya maku itu jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara. Pada itu mau lukange magi na tomala talo, magi na tomala bura. Iya naro mak bicara bura malempu. Ya ku mak buwe lo kay jantun na jolo pita batungan na kaihlasa jolo mo pala jolo. Mak kumana tuh? Iya naro mak bicara. Tradisi itu yang berbicara di masyarakat. Membentuk karakter asipak telo ko yaitu telo itu ngang ide nama kanjak libun na tapi ulaun na salakan angka mana tuh maknana syariat hakikat ma'rifat asipak telo ko yaitu telo pa ekong ka telo iti lo ko manu enerang